Лесник патенче. Лесник жүрче вырманышне савыл евер керсе кайны уйхеринче ларать. Уйы тавра канав чавсақ шавырны. Канаве тұрық шүше хыва шытса тулны. Савылбек уя пір енчен вады юманлық хүділет. Тебір енче хыр вырмане кашлать. Шивықра ял давражы жүкран кунда пиделіп капуласын дуйнать. Турханов юманлықран утса тухрыде хываш негерсе тычы. Мін ледем бұрнатшы кунда. Тусши, тышманши. Пире пулыжы жи, ен немечсен алдыне дытса барас тейежи. Шерметрда лараган шуртчине ыйдулын бұқса жуғышлары полковник. Шурт ере пиде хүйгем, хуралдызем шүллі. Тавраллады цашавырны хүметріне еплі пралук карны. Шалда витре хылы печереклетне илденет. Шывыс матухрыш пулмалла. Ағы чық кыдыклетмедыдынчы. Ундан тиха кешенсе ячы. Пыружы мағырдыне илтсе әне-әнерлеме бұшлары. Пүрттірінжі темір тұрбаран тәдім мығырланат. Хужизем келдеқ болмалла. Мирле саманари сынзем. Пурде лыпкы, пурде ергеллі. Алға хыюлнақ пырза жақас келет. Турханов шаплақтыватчы пуледе хапхаран инжектемар хура хереслі везде хоттыны жарат. Камларса келніші шав темір кузовлы автомобильбе. Юзамалламар позылныран немешсем хыземех ларцах варманжи. Унашкал техника выршы жөлезем дырых пайдах агынса-тығынса юлаган. Ним думада жүк, кыштақ кетсе бұхасха. Мана теветкелле хытланма юрамаш. Эбе бетсен евыда бідет. Хамшын шешмар, уншында кашны удымрақ азырханналла. Шуғышлары полковник. Шүрзехеде яхындырсан, пүрдялыге ұжылса хубынны, шенекрен нумайын тебірдетсе утны елденже. «О, будь ты проклят, предатель!» вырысла вырса илчі тағыжы. Шав замантрах шын ахлатны, темскер тачлатсай үкне елденже. «Пся крев!» шуғырса ячы бірі. Ундан немешле вырысла ятлашма, түбелешме дыдынчыш, анжақ шабы жунумая бымары. Иквижі минутранах жандарымсем тывада летчига хапхаран илсе тухны көрінчі. Пуринне де аллысене шурым хышне туртса жихны. Хызене хыдыхыне не булмалла, пит кушасем кавагарса шыжынса пәтне. Пәрін куш харжынчен юн юқсадырать. Турханов візене тюрех палласа илчі. Малда бырагане әнер самолет паллартса келіне экипаж начальниге бурлак подполковник. Куш харжынчен юн юхтарагане самолет штурмане Кравченко майор. Ытызем пилотсем. Жандармсем візене пыжал күчізембе шаба-шаба вездеход патне илсе пычыш. Тиер, хушре шеф. Немешсем тыткана лекне летчиксене кузов тепне үпне вырттарчыш. Улда дышмана пәтчен табынасы шымылмарынде, анчах юлдашсыне тыткынран хыдарас десен унчинчен шухышлазатымашы. Турхановта тюрех автоматне шеклері. Шыбах шак вғытра хапхаран лесник форми тығынны кукшабышлы шын чупса тухры. «Панове, панове!» ебылды сазы бачынчывыл. Эсир шак наман сахыварны. Кунда вырсен картыбе терлі документчесем. Каш хамыр бада келсегірсенех шав карты жіне бұқса хызем штабыр залекнене діріслеріш. Ағы кам тытса бана летчиксене жандармзен алдыне. Тавшырса илче Турханов. Ну чунилли. Малдан хипуля сана булдыр. Жандармсем лесник патне утса бычыш. Офицері ун аллинчен летчиксем шакса жүреген планшыда илче. Ыттызем лай хыналаны хужаба сы улашмадыдынчыш. Турханов автоматне вырман шадырдаттарса ячы. Шере малдан лесник үкре, ундан жандармсем тăкынчыш. Офицері шеш темле шыдыга сикреде пистолетне керслеттерме бігенчі. Шу
Гитлер йытти. Пурбере хывын хура юнуба чығынза вилін. Тері полковник. Вара вăл пужанны магазина тулли магазинба хывырт улыштар жиде кәске черетсембе немеш офицерне шундарма бушлары. Вишшіміш черет тәлдиврі. Фашист алынчи пистолет шәре үкрі. Ундан хыйде кыштах тайгаланса таны хыщын шыдық тепне хушлансаларчы. Шындерю чуна жіклендерет. Иріксір судынчыкпа улды фашиста жабы жура жіндерні Турханова хыды савындарчы. Партизан юхымен штабінче паны задание пурнышлама май келменні ына самаях пузырындарнычы. Халі кымыл ұжылчы. Тегебе пәтчен мар. Летчиксембе бірлешсен тышмана тустарма пушлат бірінде. Лай хеш пыжалланны пилік офицер пызык вай. Турханов шапла жуғышланы чух, кузов тебенче лыпчынза выртны летчиксем шәре сикреш. Экипаж командире тюрех вырманалла чупматыдынчы. Анчах шак самантра уйлеш енчи хвал-хран пыжал грыслетріде бурлак подполковник шәре тюплетрі. Унын юлдашысем везде ход хютине быданчыш. Кам персе үгерчіші подполковнига, хыйнчен хый ыйтры Турханов. Пыжалса сыйльце живыхран ирце быраган фашистсем жандармсене пулышма келмерішші. Хвыртрах шитсе лютчиксен аллызене салдас булать. Вара вильне жандармсен хеш пыжалебе узы курса тышманба шабышма булетче. Шак шухышпа вăлхыва теме хышинчен тухма бушланычче. Шав самантрах леш енчи вырмандан пыжалбени илтінче. Пулі хылха бадынчех шығырса иртті. Иріксірех канава керсеті малла пульче. Ыштан мурдан сиксе тухрыжы кутышман. Шухышлары полковник. Пәченех пулмалла. Йышлын булны булсан, инчетрен перзе вырдас шук. Тюрех аттак бушламалла. Вăл вездеход енне тепре пăхса илче. Шабышу бушланычен кабина алыге хубытче. Халя ужыл задырать. Вара Турханов тышманыштан дубынныне тавжырза илче. Унда шоферларнынде. Пыжалса сизем илденме бушлазан, вăл кабина жынчен сиксе тухнында уюрлы кашса леш енчи вырмана буданзадыны. Халя патронизем пәтмезірі нигама да автомашина патне ярас шук. Ирксірех уюрлы пергелешсе выртмалигет. Чынахта, візем чылайчен пірне-бірі пере-бере вілерме тұрышыш. Сазардық тышман бұданны вырманда шын сас сиземілденсе кайрыш. Эй, таган лубыде! Халех пыжална бірақса аллузыне жөлле жікле! Немішле кышкыржы тағыжы. Ответ вырынне гранатты кереслетне илдінче. Вара пыжалзем, автоматсем жадырдатма бұшларыш. Тарать, хуза шейдер! Вырысла команда бачы депри. Пір тапхыр ывырман шыпланчы. Ундан пыжалса сізем тебір худ янырама бұшларыш. Анчах шабы жушаве саманцерен инчеделле кайзапычы де илденме пульчы. Турханов хыйне кам булышныне пілмезір аптразадычы. Немешледе вырсла да калашрыш. Партизанзем маржи. Керек епле булсан да летчиксене хвыртрах хеш пыжалландармалла. Тесе хвалы хран сиксе тухрыде вездеход патне чупсабычы. Епле савынчыш летчиксе мына курсан. Штурман аллызене салцанах ына ыдаласа чуптуры. Икміш пилотпа радист бурлак подполковнигын суранне чыхматыдынчыш. Мінле лекрі резер жандармсен аллыне, ыйтры полковник. Юмахри тутлы ева, чейе делі жыварне лекне бегех. Пере улдалагане шеш, телі мар. Эзир теншеш перзевелерне кукшабушлы старик пульчы. Каш, шунаган самолет шинчен сиксен, шак анзыр уя ансатадымыр. Бағатпыр, пүртре, пидейлер тюллі шуды жунать. Кандыкран бұрса жак казанах кукшабуш көрінчі. Вырыссем, хавасланны бек пульчывыл. Келер. Пюрде хаюлынах керер, ютчин батнемар, тыван батне лекрер. Вет сирін бегех вырыс, тада херлизембе тақшандан бақ, тажы шихыну дыдадып. Керет бір, старик тетте гурна жабек хебердезе үкне. Хыбаланса гына жүрет, стелшіне ішме жемезем ларца дулдаржы. Хый партизансыне ырлать, немішсене узалсымақсембе выржать. Эбір вара ирілзех кайны. Эшне шене вырын сарса барсан шивырма выртны.
Ша вғытра кукшабуш таржине жандармсене чәнме яны. Малашне мен булныне хывырах көрдір. Каласапачы штурман. Халмен двастедір. Командирдан ыйдас пулать, вăл мӹнь гале. Лётчиксем вильнне жандармсен пыжалесене ярзаты трыште бурлак подполковник выртнă çре пычăç. Ура келленчен берсе мантры шуйттан, ады кунчине ççепе касса журнымай каларе экипаж командире. Апла булсан ытлашыех пăшырхан малли çук, эзир Ахиллес марха, ура келлене пуль пырса тивнешенех вилмер, эбе йывыр амантны пуль тесе шекленнечче, кулсаячы штурман. Шабахты утма чырмандарать. Фронт линии кундан мише çр чухрымлине плетени. Туяба танк каза бырха çаван чухле. Эбир шуран мар, шак везде хотпалар загайбыр, автомобиль çине кытартры радист. Терес, хавасланса үкре штурман. Вильне жандармсен тумдерне тăхнă барда, пиренимле патрульде чарзадыратме. Полковник Юлдаш эзерменле жутладыр. Пиренбе бырадыри. Пырасса бымаллада, евы йывыраманны. Энер бірле ларсабыны херей, ыйтры бурлак. Халеш тавыл. Кундан шиджі шухрымра пір пужы блиндажа выртса юлчы. Печенехи, унын юлдашы земшта. Віземде шак кукшабу шишшискерзем бульчыш. Турханов энердембе мен горне илтнене кіскен каласабачы. Херне шылмаллах, выл хамыршын. Эпейнен автомобиль çине лартса каяр, тебір шухышпачы штурман. Эх, радио жук, асын сывларе радист. Хамырыштыне полк командирне пілдерне болсан, кешерек самолет ярзабаны булетче. Чынахи, ыйтры Турханов. Чынах булмазыр. Радист вырынне хуравлары бурлак. Ташман тылне парашютпа сиксе юлны юлдашсыне ибір ялнах шаплашылатпыр. Самолет ансалар малли вырын гына булдыр. Тухымрах вештерзе келіш, шихыну жүк кешеш хуплать. Евын радиостанци бур. Апла булзан хывыртрах вештерер унбатне, хыбаланса үкрі радист. Лётчиксем командирне автомашина ышне илсе бұрзалар тышкына вырмандан тадах шынза сізем илтінчіш. Эй, везде ход падын жизем, эзіркамзем, вырысла ыйтрыш вырмандан. Ундан шавыйдыва хыземех немешле тада поляклах ужарчыш. Эзир хывыркамзем, вырысла ыйтры Турханов. Партизанзем. Аплы болзан вырмандан туғыр. Хывырмалдан машины хыжынчен ужы вырына тухсатырыр. Вара сирнбе палашма хамыр представителе ярыбыр. Эзирде ына хиреш хывыр шанны жыннагыларыр. Візем шак уй варынче тел болса калашчыр. Анчах иккішіде хеш пышалзыр бульчыр. Келішедірі. Келішедпір, терете Турханов автоматне вездеход патне хварза уяутса тухры. Шав замантрах леш енче вырмандан немеш салда кебек тумланны шамрықшын утса келіне көрінчі. Унчу мүнчете пышал таврашы шук. Візем калаштададылны бекех уй варынче тел бульчыш. Интернациональный отряд командире Соколов лейтенант. Честь парзакаларе вырмандан тухны. Ку пăхма самаях кернеклі шын бульчы. СС ветсем тығынса жүрекен шүллі картузайынчен, авгаланса тухны сары шүші унын сарлага шамгаллы тұрхаларақ сынне темле сымақ пакаламаламар илем кердет. Пиденчен бақсан шакшын шикленме мар, кышт табулен хумханны де пачақ палырмаш. Күшісем савынышлын ялырдадашы, тудисем кешвеш кулса яраспек курынашы. Ун ешишін сыне пәрре курсах әмірліхех асыра юлать. Турханов хый хужаматне вездеход падінче камсем тынне білдерчі. Соколов икіленсе тымаре, каялла шаврынчыде юлдашызыне кочык турттыры. Вара вырмандан ула жыла тумланны жінсем тухма бұшларыш. Сирін отрядра мишешін тадай эйсирына ма интернациональный дедір, ыйтры полковник. Ибир пуре шеремиккен, отряда терлі халық семкенерен интернациональный дедбір. Унда вырсемзір пушне чехта, немеште, тутарба мокшыда, беларуста бур, хам эбе чываш. Чынахи, хавасланса үкре Турханов. Эбе хам да чываш ведь. Вот телейтік телей, чунданақ савынчы Соколов. Херіх пірреміш шулда жара кайнырамба, пірреміш худ тыван чываш шынны бетіл болдым.
Эзір чывашла калажадыры. Чывашпа тел булсан хаваслансах калажадып. Паллаштарырға хывыр юлдашырзембе, візіне партизансем сырса илчіш. Ку бирін штаб начальнике Хыйвыл Чех, шүллішін жіне кытартры Соколов. Зденек эяничек, ятне білдерже штаб начальнике тени. Турханов уналлыне тытса жымырдары де хый камне калары. Ку разведка пайын пушлыхе. Пирін отряда керечен Гитлер шарынчи лейтенант пулны немеш, білдерже Соколов. Конрад Кальтенберг. Честь парса ятне калары немеш офицері пулны. Кына хамыр отрядын пурчук пурлыхне шеклесе шүренешен интендантство начальнике детпір. Шөріме хышне михе жакны убабек патваршын жіне кыдартры Соколов. Хыйвыл пирін күрші хузан тутары. Алим Мурзаев тюрех полковнига алы барса калары хыюллы тутар. Шаплат Турханов пуринбеде алыдытса баллашыры. Хэш пожал енчен хезікрехим, ыйтрывыл партизансем хушинче мен пуреде ике автоматпа вижі винтовка гына бурыне курса. Калгалах маршав, херлі шарба шихыну ергеліме әлгіреймерімір. Гитлер партизансене шархадыре пидех парашын мар. Шабақта хамыр арсенала кашны гунах пуянлатса бұратпыр. Энерак пір автоматпа вадыр граната турца елдемір. Паян шак винтовкана. Сирінбе шабышны жандарма хуза житсевлердемір. Шавын винтовки. Отряд епле пушланса кайры. Тыткына лекне шаршыннызен лагеренчен тухсадардымыр. Вуннымыш кунынде пәчі кушкынба жүреген неміш салда кесене табынатпыр. Фронт линии урлы кашма май келмесен, пысықрақ партизан отряджіпе бірлешес шуғыш бұр. Юре, эбір ун бірге кайырақпа тепленрек калажы бір. Перін хужымырда аманнызен бұр. Шавынба врач шыраса дубас бұлад. Тада күнда ұтлашы нумай чарынсатыны де узылы бұлас жүк. Жандарм зене табынныне білсен, немішсен берсе житме бұлдарашы. Шүрдінче кам бұрынны, қызықланчы Соколов. Бір судынчык, оның юртепі тренде, халі шүртнеде шундарза ярас бұлад. Абат шимішпе вылықчерліхне тада әш хадыресіне илсе тұғырда шүртне вуд чертме бұлдарадыр. Партизансем шаплах туреш. Малдан хыйзене мін кирліне лесник келінже дубынны лаба жандармзен везде хочешіне дейеріш, ундан вилне тышманзен тумдирізіне хывза илсе, хыйзене пүр дегерзе бірақрыш, вара хуралдызыне крашын запса, вуд тивертіріш. Виже туз. Конрадын ашы Данцик, хале Гданьск, хулынче докер болса ішлене. Амыжы приютри тылы хачасыне бұқса бұрынны. Пәріміштенче варжи хышын хи Германире әшшін нізен бұрныжы шымыл бұлманынде. Шабақта пәдім влажа фашистсем дұртса елічен бұрынма бұлатчы. Кальтенберг сен кел жұртне пызық хуйхы пенде дағыр жыр вадрик кеміш жолхи шүргінне бұрса кечі. Маю яве ячбертерне манифестации вақытынче Конрадын ашыне штурмевиксем пушран чукмарба жапса білерчіш. Пәчік Конрад унчух класс кәріжіве мәниккенне чухлайман. Шавынба ашыне фашистсем міншін вілерніне хыйн учителін жен үтса білме жұтланы. Санашу коммунист, тені учитель. Коммунистсем візем еврейсембе пір болса, пире аслы Германия тумачырмандарашы. Шаванба фашистсем візіне пір херген мезір вілерзе бдереші. Пәдім влаш фюрер алыне күшні күн, коммунистсен әмірінчі юлашки күн болса тары. Тебір жулдан фюрер пәдім влаша хыялыне шавырса илчі. Вара пір кашхине Конрад амышне термене тұтса кайрыш. Халхинче выл учительрен нимде итмары. Амышын шыби мінле бұласы шав фашист каламазрақ баллычы. Чынақта, виші күндан штурмовиксем Кальтенбергсен келіне пыда жапса битерзе еліні тубық шықлесе кәчіш. Кунда сана не вырдать, тубық шіне кыдартса каларе учитель. Ына ытты коммунистсем ыштадарса бұданныне каламан жын арестленетчі. Еврейзембе Мускава генчізіне шылсақ варастезе вылхы ирігібе шағын завилні. Перехиріш бұраган сен шыби яланақ шапла бұлі. Шавна ниғы жанданман. Хайль Гитлер.
Конрад шавна шешмар. Ашыбе амыжы мінле віліне де манмары. Аслы Германия тывас пулсан, чын-чын немеш ывылі херін мінле пулмалыне учтілзем каласа анландарны жуқта. Урамра харысын тырыслаттарза удаган штурмовиксем, еврейсем бұрынаган кел жүрцене тустарныне курны жуқта. Шывырма выртсан да унгу жумне яланах ашыбе амышын шуда сынарызем тұқсадыратчыш. Тықтырға чуныллизем, пәчік чишкізіне чымырдаса бұжылдадатчывал. Шидін сешітсен әбіде сиревіземшін ответ тұттарадып, кәтсех тұрыр. Тылыға юлны Конрада Нюрнбергра бұрынаган есныжы усрава илчі. Она сразудаган путвал хужине, Гитлер пуш пулзатырзанах вырынды фашистсем районды фюрер тузағынычы. Шав пичкебек пызык хырымлы фюрер Конрада тюрех терес шул жіне кылармадыдынчы. Саны жунда коммунист юне чубать, кагурунда коммунист чери dabать. Эсі журалныранбақ коммунист сенсет немсе үсне, коммунист сывлы жібе сывлаза вайылны, анчах ебір сана шавинге крен ходар бар тервал. Вара чималдан усрава жана шамрыксен Гитлер Югент деген организацияне жырындаржы, ундан шар училищне веренме яжы, юлашкинчен национал-социалистсен партине кіртіде вадырды қырмыш жолда вермахт лейтенанчы тузағычы. Темде дөріш, темде қытланчыш. Конрад жынче чубаган юнба көгірінче табаган черене шеш улыштараймарыш. Ашыбе амышы фашистсене була вғыцырақ шірегініне вылпір самантлыға табанмары. Чынақта Гитлер шаре Бельгибе Голландия, Францбе Польша, Данибе Норвегия, Грецбе Югославия уйхиресене таптаса тухсан, ытты немішсем бегех. Конрадта вермахтран хватлы тәнчере урых немле шарда шуктенине әненме бушланычы. Анчах, пиндеді хыржер херехи кеміш жолда Африкра аманса госпиталелексен шаксерімде пужа минретмей бүлчі. Палатыра унбаюнажар мускав живығынче евір аманны капитан выртнычы. Уйрылны жухвал Конрад алыне хыды чымырдаса тытрыде шаплагалары. Европы патшалықсем тұрық паратрибек утсадухныне херлі шарба жабышны беданлаштарызаны бер Совет Союзне табынычен варш-варшман. Ажавы еш-еш виляна демелле. Чын-чын варшы тингін адапранчы. Эбе урасыр тұрса юлдым. Маншын варшы пәтренде сана вара, чәррен юлсан, рашейрегін амар, Берлин рада жабышмалеге. Урасыр капитан галаны шавшулах пурнышланма бушлары. Семгер күнне адыл херене духны немеш шары вутлы унгышне лекреде хелле фельдмаршалемене бех тыткына барынчы. Ку Гитлер шарын чабе әмірліхех сүнме дыдынныне систерчі. Шулла Орловпа Курск тавражынче фашистіне тепре жапсаргатрыш. Ку Гитлер шары текних шанда уралана яс шуккине кыдартры. Кергунне херлешар Днепр живе урлы шемірзе кашры, вара пушланса кайры. Шавын жухынде Кальтенберг нацистсене тавырма вғыт шетнене сесрі. Фронда бұрсақ херлешар енне кушадыпта Совет Союзінче бұрынаган немешсен антифашистла союзне кередіп, вара шене Германия тавасы женмен бұрвыя құрса кережедіп, шутты тревал. Анчах выршы тухнаранба тадаутларах пуйзагайны йысныжы, тұрышны бе она нумайчен инжетри тылра дытса усрарыш. Херехтыватымыз шул бушламыжынче тень, Конрад Польшына лекрі. Халенде херлешар енне кушма май келмезен, партизансем енне де бұлейін кушадыбақ, шуғышлары шамрық лейтенант. Ана тыткына лекне шаршыннызене хупса усраган лагере сыхлама хушыш. Кундавыл малдан шоферда ішлеген яничек ятлы чехпа, ундан шавын урлах Соколовпа баллашы. Василий Иванович Соколов адыл херринчи чаваш ялінче журалза үсіне. Вылда Конрад пегех пічіклех тылға юлны. Анчах ун ашамышне фашистсем мар. Пинде дұғыр шерін біріміз жолда бұшланны, хыружы вышлых вғыдінче ашқынны тев чирівлеріне.
Унашкала жасем чаваш ялінче сахал марчы. Совет влажы булышныбе візем пурде этем бульчыш. Соколов та выдам шкул педерсен Шубашкарды пединституда віренмекенетчі. Немеш фашистчізем Совет Союзне табын нежі унын әмітне татры. Варавыл педагог булас вырынне хыйрекепе херлі жаракайрыде Смоленскпа вязьмы хулызем хушинче булзайртне юнлы жабы жузенче херлі армейцран отделение командирі, кайрахпа взвод командирі булзадычы. Хелле Гитлер жарне Мускав бадынчен хузаяны чух, уналыне развед ротта жанзабачыш. Тевер шулне выл Сталинградра, ундан Курск пеккинче Киевра жабышыры. Житомира иреге каларассишын пыны жабы жура выл тыткына лекрі. Түсме жүк евр бүлжешке унчух. Хелларны булсанда, фашистсем совет салдагізембе офицерізіне вуд хуман бараксенже шындатчыш. Шывзыр, абат памазыр азапландаратчыш. Сывылыхізем ешса житні жінзем пені-пені бевилетчыш. Лагерден тухсадарнызем гына, черрен юлма шанчык пурыне білсе, Соколов хый еврлі шуғышлаган юлдашсем жырамадыдынчы. Пиде қыткыз әшчіку. Лагердишінзем хушинче терлі йық-яқсем сағалмарчы. Візем пір тадық шығыршын керек камада сутма бұлдаратчыш. Шавзенчен азырғанза, администрацияне улдаласа тыткынри лейтенант шанчыклы жінзене тупре-тупрех. Шапла бара кеске вғытрах тарма қадырленеген сен шучы шерім жинна житрі. Соколов ача жүрдінже бұрынны жүхнех шоферішне вреннечі, шавын бағына хыш жүхне грузовик шофері бейін нажарлардачыш. Візем паллашрыш. Ку протекторатран мобилизацилене чех Здейнек янечек пульчы. Здейнек та варжычен университетра вренне. Херех пірім шулда ана фашистсем немішарне мобилизацилене анчах ыттычех сембегех ана хеш пыжал шанзабаман, грузовикпа вырман турттармағушна. Тытканри совет чиннизен лагерінче девыл шпалзем дваганце гавалли шивыхри вырманда гасны перенезіне турттарза бурынна. Игі шофер чазақ туслашыш. Тусем хушинче перберінчен пыдарас шуғыш валли вырын шук. Вашабаз дэныкта ытызем илтмен чух хызен чунне такшандамба хумхандарны ыдузем бірге сымақ пушларыш. Эзак фашистсене булжадын. Анчах шуғышласа пыққа пулжыва тивішлі візем. Немішсем сире, чықсембе славаксене мінех пачышха. Нигама пықынман патшалыға тадығын касса ваклаза, пір байынчен протекторат туса хучыш. Тебір байынчен хызен аллинчи пуганезем пуш пулзадраган суя патшалық турыш. Үтті байызене хортибе рыц смитлы еші шақалзыне бірақса бачыш. Хызем хывыра кун шудыбех намыза пілмезір шарадашы. Шамрық емігірзембе ингерзене иріксірлезе намысландарашы. Пәдім халығыра пусмырлашы. Хиріш тұма хыяганзем тубынзан візіне термере шәрдеші, перзевлереші, шавыншын пулшмаллайға нацистсене, ыйтры перехінче Соколов. Яничек хыйде перешеш мар шапла жуғышланычы, анчах унчинчен никамада білдермен. Халі чытсадыраймары. Ошынче мен бұлзайыртнене шәне юлдашне калазабачы. Здене курлах, ваша Конрад бабаллашы. Лагерден тарма хадырленне жух, конвойра хыйзем майлышын тубынны пиде вырынланде. Чынақта, немішсене жанма хен. Ку таранчен візем хушинче пір ыры жында курманчы. Шавынба бұл шак темірі хересе шақса жүреген лейтенант мүллешін иккенне теплендірістілері. Кальтенберг үтті фашистсем еврлі бұлманныне білсен тень, онбада ним бұдармазыры калашмадыдынчы. Шак выржы пурхалыхада хурлық кыдардать. Рабочий зембе хрешінземшін выржы вғытсыр вилім. Мулху жіземшін пызы куслам. Халыға пусмырдан хыдарас сижін, кірежеген революционерзіне судсырақ термере шертме май бараган телейлі вғыт. Выржы пирейде сиреде керлімар. Она пөтерестізен чималдан фашизма пөтермелі, тері Соколов. Фашистсене зірлайық біледірінде, анчақ пирін немешсен мен думалла,
Аптраза үкре Кальтенберг. Херлі шарба шабышса юндыгас вырынне хывыра фронтах валаган нацистсене хиріш кірешмелле. Выршы тухнышын пір Гитлер айыплы мар, пәдім Германия айыплы. Шавайба эзир фашисембе активлы керешсе шеш кажарттарма бұлдаратпыр. Канрат келішрі. Вара виші тус фашизмба кережу мінлі бұшламалы бірге калашсададылчыш. Чималданах візем виші жыде лагерден тұқсадарса партизанзем батне каймашут тытрыш. Немішсем лагерді совет чиннызене вырмана евіш касма илзе каячыш. Тарма балартны кун, Канрат вырмана Соколов кыдартны чинзене яничек грузовике шине дейзе илзе кайры. Вырмана житсен тытканри шар шиннызем конвойри салдаксине табынжыште тына кеме памазырақ аллысене шурым хышне туртса жихрыш. Шапла пушланса кайры Соколов ерце бұраган партизанзен интернациональный отряджы. Тухтыр шыраза. Шырмахеренжі біліндашсембе шербюртсем батне житсенех партизанзем әжедідінчіш. Перезем лесник шүрдінчен илзе духна абат шимеше пішереші. Тепрезем вильны жандармзенчен хывзаилны мундирзене даздашы. Вишемешесем трофейлы шархадрезене ергелеші. Бортрадист паштурман антенны гарчте хызен аэродромбе радио башы хынчыш. Транспорт авиациян полк командиры иртнегаш шуғална самолетын экипажы тубынныне пілсен хыды хавасланныне пыдарзаты маре, тюрех мінлі полушу керлишінчен етрі. Командир аманны, шавынба шуран таврынмақ хен, эбір партизан зэмбе шығындымыр, самолет ярзапамыржы ыйтры радист. Самолет ежінмалды вырын бури, ыйтрыш аэродромран. Шырасан тупма булать. Апла булсан ярса барыбыр. Анзаларма площадка тупсанах координацияне білдерір. Вара сирешіл малли операция еплер Сибирги тепленрех калашсададылы бір. Шак хыбар Турханов адыс савындарчы. Везем Дуглас ярса барсан летчиксембе бірле евыба иксімірде ларса кайма бұлдарат бір. Тада Соколов отряднчы юлдашсем валлиде вырын тупыне. Кударанчен задание бұрынышламазырних жанды кайылла таврынманчы, анчах ним думада жүк. Сып массерен турам кемештеші. Халхинче пужа алыбақ таврынса урых эшейтмаликет пулі шуғышлары выл. Полковник юлдаш. Пару яш кейіп жердемір. Андарса барасмари, ыйтры Соколов. Пір котелок ярса бар репин. Аман радист кывыш савилет пулі, кайса шидерес, дері Турханов. Анчах хер, әнерденбе пачақ шимен булсан да пір кажықта сыпсапық маре. Абаданмаш. Температура шкленчі болмалла, тері выл. Турханов уншыне пықрыде тілінсех кайры. Ева ирденбе палламалламар улшынны. Пичі вері шыв сапны бек херілзе кайны, тудызем вері сывлышпа кужырганы. Хер евырын сывлать. Юн пызылнее хаптырдать пуляна. Хывыртрақ пулышмазан вилзе каймада бұлдарать. Васказах тухтыр шырмалла, шушлары полковник. Вара абат шимезрех Соколов ачынчы. Сирен хужырда врач ефельдшір шуги ыйтрывыл. Эбір бұрде стрейвиксем, хамырада врач педигирлі, кударанчен тубын мариха. Мінле шутладыр, пір-бір полякла калашма бұлдыраган юлдаша живыхри яла ярзан мінлеші, чынце келеймеші. Тем лежав, піршін немектет вайме, ман урық шуғыш бұр, мінле шуғыш. Пире трофейлы вездехода барыр. Эбір вильны жандармсен мундирісене тұқынса ялагынамар, хулана да пырса кеме бұлдарат бар. Канрат унашкалы же аван чухлать. Вара врача гынамар, похытра узыгурмалды аптечкада дейесе келі бір. Унчух Турханов Соколов кығырынчи тірлі авантюрызем думай урадыган романтик чаритапныне пілменченде. Евы хыды азапланны деғына аптратса жидернечі. Шавынба күнчу дебех тышмана улдалыма шымыл булас шүкки жинчен шуғышлаза тымаре, түрек келішірі. Юре, жандарым зембек тумланырда тухтыр тупса келереппен тері выл. Ваща Кальтенбергпа яничіга хый шуғышыбе паллаштарчы. Лешсем дурткалашсады марыш. Хевелбе дебетме шакны жандар мундирисіне тұғын жеште шула тұхма қадырленчіш. Візем зірбушне Соколов тадай икі юлдашне чәнчі.
Вара шурсе хетрен вездеход шине ларны пилік партизан шула тухса кайрыш. Малдан бұрзагене ялда врачмар, ағал санитарда дубын маре. Кальтенберген көкірешінші таган баллизене курсанах сехри хыпса тухнепе чытреме бушланы старысты хыйынчен мәне иттінен немледе онланай маре. Конрад сымахезене темише челхе белеген стенек полякла кушар забачы. Варатин солтыс эдемле калажа бушлары. Перін ялда варшычен де тухтыр булман. Шивыхри ялсын жете шаплах, йывыр чирлесен эбір кешмен хулынчы больницына жүретпір. Шавында кайса бұхыр, унда тухтырсем де, аптекырсем де бұр канашпачы выл. Хули кундан мише шухрымра, ыйтры шофер вырыненче ларса келіне янетчік. Вуны шухрымра деші, чынныбе мишене пілмеспір. Эбе хам кундызем мар, орц комендатуры хушныбе, красник хулинчен келні. Хыйхакне үстересімет пепілдерче оккупантсен тарчи. Тавда буш, хывара кунда камянне тепретел булсан тепленре хыйтса пәлі Сывы булыр, алы сулсах варчы Кальтенберг. Кешмен местечки Янув Любельскибе Белгорай хулизем хушинчи шоссе шулен икиені бе сапалын саларад. Варжечен унда виже пин шин ытла бурнашы деші, халі шурреде юлман буле. Нумайышне Германия иріксір эшлеттерме илсе кайны, теприсем шивыхри ялсембе вырмансенче бытанса бурнашы. Хулара ача амышысембе ватты ветті гына юлны. Малды канды кешіне таган балды үкерне хура хересле автомобиль сирена шығыртса керлеттерсе бұнне курсан хула жыннесем чылбар саланчыш. Фельдж жандармери келсен мен буласы пуринжен деп аллы. Е камада булен арестлеші, е партизансыне шырат бірдесе кел жұртсыне ұқтарма бұшлашы де хақлырақ еші ябаласыне пәдімбек шаратса гаяшы. Әмірден бұраган елана бұғынса, янчек хура хересле вездеходне полицию үйрімі вырнашны игі хутлы хүйхем шүрт падынче жарсадыратры. Кабина жынчен жандарм офицер бек тумланны Кальтенберг тухреде, алкра хытсагайны бек траган часовой жіне пықмазырақ тюрех пүрде утса кече. Хайль Гитлер! Фашистла саламлары выл седел хушинче картла вылязалараган тывады полицая. Ку преферанс остызем жын уяра жашапны бекех пульчы. Візем хыды пылғанса урашыне сікседі жеште аллызыне малалла тысырыш. Шефышта, сирден хышне тұтса жиестенібек хайяррын ыйтыры Кальтенберг. Юнажар бүлімре канать, халех чынсе дұғып теребірі. Юнажар бүлімрен ыйғыба суптырганы хорунжы квак мундирне түрлет келесе тұқсадычы. Полиция уйрымен бұшлахе ебе, теребіл немішле. Сире бұлышмай ална хадер. Паян партизанзем туны засадына лекремер. Пирен хужыра аманнызем бур. Халех хирург кирле. Холара ыставрач пури. Сирен тюрех билтарай хулине гаймалачы. Унда шар госпиталі бур. Тері харунжи. Хамырынышта гаймалыне сирден итмазырақ білетпір. Мұнашлының кажрылса тавырчы Конрад. Холара ашта хирург тупма булади десе ыйтрым сирден. Хуравлар. Пур, паны капитан, халех чынзе келме булдаратпыр, сихірленебе ебылдатма бұшлары харунжи. Ондан хый-хый жінже хытсадыраган шамрык полицай ене шаврынса полякла калашма бұшлары. Паны вихота, хватрах, янина, мачаровна чынзе кел. Чибер калажыр паны харунжи, шинан илтерденебек шыпын галары вихота дени. Мачаровна убышкине тытса кайнырамба тухтыры жезіне туза бұрынма хывырақ чардыр вәт. Шитменіне выл бере курайманнебе аман жандармзіне зывада свырынне юрех вілермеде бұлдарад. Вара хамырада, она хыйнеде хула варыне илсе тұқса шагеш. Ан сүбілдетсе дарыттамана. Тархнебе чышқы қыдартса кышқырза яжы харунжи. Жандармзіне зыватман жын перемар, она шеш шақсавлеріш. Ебі тақшана ғунран хыдылма әмітленнетчі. Кальтенберг віземмен галашныне онланчы, анчах юриех пәлмеш пульчы. Эзир әміншінжен давлажадыр ыйтрывыл. Хыш хирург сире авандарақ пулшма бұлдарасыне сүтсе яватпыр, суйры полиция бұшлығы. Бірін хулара візем вишін, пәрі варшычен Варшавари клиникара
ординатор булса ішлене, анчах халі ұтлашы вадылны бе аллысем четреші. Тепри шарда пулны да, вадырды хырмыш жолда евраманны, уразырдырза юлны, ларса шеш операция дума болдарать. Вишіміші херарым. Берлинри университет ран вірінсе тухны. Педе ұста тухтыр, анчах келінчен тухашын мар. Илсе кайры хабире он батне хамыр калашса бұғыбыр. Панови хота, пан капитана Мочарова батне илсе кай. Хушы харунжи. Хысен чурчумне хура хереслі автомобиль пыс ачарынны чух, Янина Мочарова кандыкран бұқсаларнычы. Вездеход пускачы жинче баллаган полицай тынне курсанах унын чыри сиксех тапмабышлары. Пәттірім, пожылдатры вол. Малдан аршинныма майданек лагерінче азапландарса білерчіш. Халі хама да тытса гаястерш пуленде. Эх, тақшынах партизанзем батне тармаллачы. Мое ушановане. Пани Мочарова, до вас привезлем гости. Курайман жинна сыдыр дума май тубыннышын хебірденебе ал дубанезіне пәрбірінчемне хывырт сыдырса калары вихотта. Пюрде Соколов баянчик кәчіш. Кальтенберг автомобиль батнедірза өлчі. Шулгыдартнышын тавдабуш, халі каялла даврынма бұлдарадыр, ирік пачывыл полицая. Леже немішсенжен ырнех кетменскер, падак кыдартны йыдбек урамдырых лебестетрі. Ырыгун булдыр пани Мочарова саламларе яничек. Кетмен хынани гамада савындармаш теші, чырмандарнышын кажарыр. Анбыжырғаныр, аршинныма ареслене хышын ezir келесе кашны гунак кетсе бурынны. Мен вадыр, малдан ухтарадыри, е тюре хамадытса гаястедір, хумханныне бұдармадырышы кел хужи. Эбір сире ареслеме келмен, пире суранланны жынзене ыста сеплеме бұлдараган врач керлі. Келішедір болсан, вақыда сая ярсат расмар, тюрек шула дұқса гаяр. Нумайлыға каймаллай. Выл хывырдан келет, аманны юлдашсыне ура жіне таратсанах сире келе зады бір. Чынныне калатшы гу, е улдалатшы, тада ытлара хумханма бұшлары херарым. Суят полі жав, шывжав дуғасран хыраны бе мана улдалас тер болмалла. Эх, тепреде бұлейін таврынас чыдыван хулана. Вара хама рестлесе кетселармыттым, тюрех партизанзем батне тухсадарны булыттым. Хамба бірлемен илмелле, саспа ытрывыл жандармзенжен. Суран чихмалли хадырсем. Чирлі шынзене сватмалли емелсем. Тереде яничек тавралла бұқса жаврынчы. Шак самантра кедесре вырдаган нашилке кужа курынса кайры. Ына да илі бір. Алдыбек адартрывыл нашилке жіне. Илер келішрі врач. Соколов нашилкене илзе тұқса кайры. Мочарова яничек жіне тепре бұқса илчі. Те жандармла думланны шынын көжінче негамада узалды вашын марри балырныран. Те выл хыйне хый ергелі дытныран херарым самаяқлы планчы. Кам білет, тен везене чынахах врачкына керлі болы. Хама мен хушныне тузабығамха, мен булат те мен келет. Шак шуғышпа кел хуши терлі емеле херлі хереслі сумкына тулдармадыдынчы. Инче каймаллай, тебрый дубачы выл. Шитсен горыр. Яничігін сымахезем түркес пулны болзан да, сасы ошын тухны ушынақ сесінчі. Ку Мочарова жынче шәні жанчык шуратры. Вара унын шак тілінмелі жандармзіне челхебете бұлен деплезе тарықтарас келіне иртсе кайры. Итлерға. Тумдирсембе вырын хадырызене де илсе каясмари, ыйтры был шыппын. Яничек келіші. Вара эмел даврашнегін амар, тумдирсембе сарса выртмалли вырын хадырызене де вездеход чене де еріш. Тебір самантран халыға сейхірлендереген хыруж автомашина хуларан тұқса вештерчі. Выл күшран шуғалзан тин хула жыннызем урама жупса тухреш. Пани харунжи, тері бір вадыра херарым, ezirына аштады тарза ядыр. Кама, шыл ерчі полиция бұшлығы. Кама бұлдыр, пирін дұқтыра. Пәтчәйін херарыма бұсмырлама намыс маризіре. Үпкелеші тебір херарым. Малдану бұшкене бір айып сырақ, швап сенеді тарза ядыр. Хальдада арым неде жандарм зене алдыне падыр. Машав дерех кураймастырға пір хулара бұрынаган жынзене. Элзір хывырда поляк вет. Міншін поляк сен хутне керес вырынне сыдыр туза шеш бұрынадыр.
Табынчы ылдын пенсіне тоғынны старик. Мен да бас Сибирге серден гана житмас бір. Саланар, серінбе сөбілдетсе дыма вғы чүкманын. Шитменіне Мочаровна нигамдар еслемень. Выл хайреге бек немешсене бұлышмадық сағайры. Халдырдат рехарунжий. Хайреге бе бұлмазыр, келішмеріш хула жыннызем. Автоматпа көгірдан тіледірде, хывыра мінгерліне тударадыр. Кайран поляксем, швапсене бұлжашы десе элек сарса жүредір. Кышта бұлін намыза білесчі. Ну, шылна жирт ватсопна.Ылдын пенснелі стариге юназа калари полиция пушлыхе. Челхюне чарма білмесен часах кирлешере озады бір. Саланар дейші сире. Кешмен чиннисем шапла калаш сатана чух, хура хереслі везде ход, белгарай хулы еннелі гайган тагыр жулба шел шығырса шиштерзе бычы. Унда шар госпиталі пуршке, манамен думачындер. Тада хумхан матытынчы Мочарова. Шар госпиталінже швапсем шлеші. Пірреміш худ полякла галары яничек. Эбир поляк сене шеш шанатпыр. Ара езір камсем, хыды тәлінчі врач. Вғыт читсен пурнеде пәлір. Шак вғытра иншетре шымыл автомашины көрінчі, выл хиріш келет. Унда камлар забыныне терслер мари, ыйтре Соколов. Тен шул майлы трофей дупма боле. Терсле бір, келіші Кальтенберг. Таврара хамыра чырмандарма пулдарагансем көрінмашыға. Тем дума да булать. Апла булзан шабышма хадерленер, команды бачываща. Яничек автомобилей чарзатратры, хиришкелекен автомашинында хывыртлықне чагарчы. Унда вишінлар забырашымен. Шоферба юнажарри инженер-полковник погонезем жакны, хыжалда ларагане унын хуралі булас, автоматты цабырать. Кальденберг па Соколов мала тухсадыжыш. Опель адмирал шивхарсак хитсен, Конрад ына чарын махушса алышыклері. Хайл Гитлер! Педех хавасланмазыр хуравлары шымыл машины жінчізем. Сиремен герлі, кымылсыр шын засыбе ыйтры полковник алыға ұшса. Тухар, документсем дәріслетпір. Автоматне полковник көгірітіліне тұтсагалары Конрад. Гер капитан, эсір сукырмар бөлішке. Маслызіне тивішлібе хизеплеместер, тарқса гайры полковник. Шопланыр, чын-чын жандармсен пушлығы бегех севен галары Кальтенберг. Тухыр дерімшке, үлтрірі. Агыманын ендеру. Вермахт офицерін әнендірівне турцагларжы полковник. Шул шине кыларса тыратмазырда тіріслеме бұлдарадыр. Тухыр! Тада тискерінрек қышқырчы Конрад. Вишші жидетчен жұтлады пәрі. Икке! Хызене пұр енжінде автоматсенбе теленіне курса, полковник урық кудынлашма хыяймары. Мығырдатса шариан садычы. Эзирде тухыр! Шалаларса юлны салдақпа шофер ене шаврынчы Кальтенберг. Автоматсене ундақы варыр. Сирден шар хадіресем мар, документсем ыйдашы. Хушса хучы выл хыжалдалар забыны салдак хеш пыжалне алыран вжертменнене курсан. Нем думада жүк, пығынмалла бүлчі. Вара салдакпа шофер да шариан садачыш. Шак вағытра Соколов кузовра траган партизан зене чынчы. Полковнигін аллызене шурым хышне турца жығырда хыне кузова газа барахыр. Вырысла команда бачывыл. Шакна илцентень, немешсем хызене чын-чын жандармзем мар, партизанзем чарсадыратныне сесіріш. Вара шоферба автоматчик шул херребе ларцадухны евіштемізем хушыне чыммағытланса бұқрыште, ваща аллинчи автомат шадырдатсанах шаретырынчыш. Полковникта пешехерен шагын задыраган кобурине ушмадыдынчы анчах партизанземына ярсадытса, аллызене шурым хышне туртса жихрыш. Пани Мочарова, шымыл машины жене килзеларыр. Мен бұлза иртнине тинче жынланма бұшланы херарыма чынчы Кальтенберг. Эзір перін хышран бұрыр. Хушса хучывыл грузовик жіне ларын партизанзене. Шул чинчен пырынма вғыт мари, ыйтры янечек. Вғыт, авы шоссе урлыка жаган уй жуле, Янов вырмани еннелле гаять, шав жулба вештері бір. Шәне хыбарзем. Ширма херінжі блиндашсене партизанзем базы десе ятпачыш. Халлихе унда пуш блиндашсембе шылме пушланы шыр пүртсемзір пушне, еве илсегілні радиостанцибе лесник чүрдінчен тесе тухны пурлық сыр пушне урых немехте шукха.
Шабахта шарышне пелеген шанзем алуссалармашы. Летчиксем самолет ижынма хадерленеші. Турханов, Соколов отрядничи шынзене Совет халыхен эшехелебе варшыри ларудыр үшінчен каласабачы. Ундан чынмен хынасем сисмесле келсе антабын чырдесе веше постлы хуралдыратры. Уй херінчи часовой кешех пожал берсе хорошлық шивхарза келні шинчен сигнал бачы. Мен булны чупсабырза ыйттыры Турханов. Шак шул папирін бадалла еге автомобиль шивхарза келет. Пілдерчі юбле ивіштірінжен бұқсадыраган часовой. Тышманзем марш етедіп. Чынақта, кешех шер шинче дыраган семде шул дырық малда шымыл автомобиль унхышын грузовик вештерсе келнене курчыш. Араку тухтыр жырама яны вездеход марши ыйтры тахыжы. Шавынбек туйнать, шымыл автомобилі шеш кыштахи келендерет, ыштан дубынныға выл, тері Турханов. Васкавлы бұлышу каретті бұлігу, хый жуғышне пілдер желесник чүрде банінче тел пулныранбақ полконикран уйрылма білмезір кун кашны Мурзаев. Тәрі Салим. Тарықлама бұшлар етлезе дыраган зенжен пірі. Партизанзем хушынче аманнызем бұрыне білсе, Гитлер васкавлы бұлышу каретті ярастер бұл. Гитлер ярзаба арысана күрензем мұғырдатры Алим. Онран шинна жақса білерменлі таған кына кітме бұлад. Юлдашсем, хамыр везде худах келет, кышкырза ячы жасавой. Хамырнызем, хавасланса үкріш үттіземде. Автомобильзем вырмана керсенех чарын сатачыш. Опел адмирал жинчен Соколовпа херлі херес паллилле сумка жақны шамры хераным тухне курсан партизанзем візем батне чупса бычыш. Полковник Юлдаш, честь парза рапортламадыдынче лейтенант. Изербанын задание онышлы бурнышларымыр. Хирургта кирле мелземде кунда. Шуламай пәжік тыды жубулзайры пирін шуғадузем шук. Тышманынне иге салдақне білердімір, тада хамырба бірле полковникне тытса келдімір. Пирін трофейзем, пір автомобиль, иге автоматпа пір пистолет, алыба пемилі гранатызем ширім биллік, бензин иге канистра. Педиаван. Чундана хырлары полковник. Сире бурсырада операция онышлы иртернежен службы я тебе тавдывадып. Служим Советскому Союзу терш баттырзем. Ку пирин шене врач. Херарым шене кыдартры лейтенант. Янина Мочарова. Тері хыйчынахах совет партизанезем батне лекни бирги икіленми полна тухтыр. Мұжырыма гестапына дыцага ичен хамыр хулари больницара ішленечі. Кайран полиция хушныбе ішренгіларчыш. Эзір хиршмар болзан, сирін отряда ялынлықақ юласычы. Хамыр шемгене хавасланзақ ежіні бір. Кажарыр, халі вғыт чук, кайрақпа теплен баллажы бірға. Сире шак юлдаш аманнызем батне илсігайы. Мурзаев шине кытартры Турханов. Алим врач аллинчи херле херес лизум канашыклерде вырманалла утре. Янина унхышын васкаре. Изир тышман полковник не дытса гильдемірдерір іштавыл Соколовран ыйтры Турханов. Андарыр командапачы ваща кузовра дыраган партизанзене. Лешсем кузов тебенче үпне выртын тышмана ебір-ябір шере андарзадыратрыш. Кемел угасенчен пыяв евр явзадуны хуракантлы погонизенех курсанах Турханов кужин инженер-полковник пулныне білчі. Пейдік удыншын, тем чулю итсанда ни ятне, ни ішта ішленне каламары, пілдерчі Кальтенберг. Автомобилі жынче шак портфеле тупрымыр, тен унды худсем вылкамне каласа барыш. Турханова портфель бұрзадыттарчы Соколов. Юре, ибір Кальтенберг юлдашпа терслезе бұғыбыр. Эзір яничек юлдашпа иксір она разведка бәне илсе кайса допростовыр. Хушы Владимир Александрович. Ваща разведка бая іштіне ұйдасшынчы де вғытра чарынчы. Ара ку немеже улдаламагалар ішке, тавшырса илчі был. Разведка бая пызык отрядра гына булма булдарать. Шавна білсе, инженер-полковникта хынетемлі хватлы партизан отрядне илзе келчіштезе жутладыр дері бұлі. Юре, езер қаланы бек тавы бар. Шеріп дисциплиналы жарды бек урра келлізіне жақлаттарсақ чест паджы лейтенант. Портфелде мен гына туын марыжи. Хевеляныш буктыры хенчи шерзіне шулдра масштабпа үгерзе илні топографик артизембе терлі схемызем.
Фортификация шесене хыш вырында мінле тумалыне катардаган план зембес метазем, секретлы ширузем, печеть пусны пужы бланк зембе аэрофотосъемка үгерчекесем, пурне де азынмада жүк. Неміс шарынче документсене мінле ергелезе бұныне білеген Кальтенберг шав худсене мен дума қадерлезе хуныне ұнландар забачы. Полковнига уйырмах ике шыру хыды интересленгерчі. Пірне генерал-губернаторствори лагерсен управлениенче ішлеген СС шаресен бригаден фюрері Эрдман Хрубешуври ТОДТ перлешевен генеральный директоры пулса ішлеген Вернер Штандартенфюрер патне апрелін бунбелікміш көненче шырзаяны. Унда шаплагаланы бұр. Эзирытны бетіткінрі совет шиннізен, ширмулды пинде шитчер херхпилікміш номерлі эшелоненчен, адылдырығынче бұрынны вак халықсенчен, тударзем, чывашсем, маризембе мұрдвазем, мен бұре пилік ширжит мілшін уйырса баратпыр. Шав командына ежынма хывыр правителе Хваловицы станцине Иран, пинде тохыр шерхерахтватымыш шулхи апрелін, вунултымыш күнінже ярыр. Конвой хамырын. Тебір ширвенже Вернер Штандартен фюрер Хваловице станцинчи шар комендатурине пилік шершитмелшінлі командына ежынма Грюгер инженер-полковник пырасыне білдерне. Куширова апрелін мұнултымышынче ширны. Хужайне херлі чернилба, ширмулды пинде шитчерхері пилікміш эшелон, Хваловицы станцие ширімсе хетте водыр минутра житмелле тесе ширсағуны. Ку документсем бірге епле жұтладын, үйтірі Турханов. Хрубешувпа хелм хулизем хушинче оборона строительстве бушланы булас. Унда ішлеме шин нумай гирленде. Шаванба ТОДТ управление тытканри салдаксене ярсаба мағытны. Лагерсен управление шав заявка ба келішнеде пилікшір шетмелшін уйырзабаны. Эбір тыцагильны полковник шавзене илме Хваловицы станцине гайны. Тері Конрад. Портфельри картызембе схемызем хемпа Хрубешув хушинче тарын оборона линии дума балыртыне кыдардашы. Кунда танксене жарса тратмалли тарын канавзембе чәріпсем, мины хуны уйзем, темижерек траншеи, блиндашсем, дотсембе дзотсем тем чухлех. Гитлер генерализем херле жара Польшына кердешін мардыр обороны хадырлеші. Пирен везен планне кирле жре вғытра білдерес бұлад. Инженер-полковникран ұйтса бұғармари. Темле жав, чынныне калашын бөлме, икеленчі Кальтенберг. Шак вғытра блиндаж алыге ужілжіде Соколов керзедеже. Полковник Юлдаш теревіл. Фашист шывара живсып набегех шарламаш. Ергелін галашныйде, юнанныйде, он шыварне ушма бұлшмары. Тарықныбе хылға жіккенжен де ялнаттарза ядым. Шавақ пірсымақта каламары. Халімен думалыне білместеп. Тышман шывар уштыр десен, ына чыррын юлма шанчык парас бұлад. Допростоваган хумғанны, шыртланса гайныбе шабышма бұшланы хый вайзырыне гына кыдардать. Тышман хумғандырда шыртландыр. Анжақ берін яланақ лыпқы бұлмалла. Илсе келер ғана хамгалашса бұғам. Тері полковник. Тулда жүрене жух Турханов көнебе сыран пальтоне хылманчы. Шавынба унын пагонеземде, орденезембе медалеземде курынманчы. Халивал пальтоне хылза хучыде палламалламар ужынса гайры. Шавынбақта бұле совет полковникне курсан, блиндажа илсекене немеш хывырт түрлензетачы. Ларыр, пуш сілтірі Турханов. Ал ізіне салдыруныне хушса хучывал Соколов енне жаврынса. Ундан инженер шине бұхры. Утмал жулалла житне типшін битлі ырхан шин. Лай хырза ягатны янахе кавак сырбазырланы евір ялдырдатсадырад. Блиндажа керзенех курбун зымзыне хускаткаласа, темскер шошлаза бұхрыде хулын тудызене ерінне жүхне хебек паргалары. Хый малашне ырыне немек текетмеш болмалла. Нигамшине бұхмазыр сіделу мүнчі
Пындықса пәтне пуган чине васкамазыр бұрзалар жіде, теншеш иреке тухна аллысене сілесе выляндармадыдынчы. Эзір вырысла біледері, ұйтыры Турханов. Хамамын галанне онланадып, анчақ тавырса галама пулдараймастып, хуравлары тұтқан решін. Апла бұлзан немішле галажы бір. Малдан хывыр камиккенне, ұшта кайма тухныне галаса барыр, немішле галары Турханов. Эбе Отто Грюгер, ТОДТ управлениенче ішлеген аслы инженер. Хаммен дуныне калама пулдараймастып, пушни усса хуравлары неміш. Мэншін. Үтті офицерзен бегех, эбеде чундугичен вишіміш рейх интересзене сықлама буладып тезе тубадуны. Присяга чынжын шаршынны жын пушыс махмарыне хвырах білетірінде. Шетменіне калазан да каламазан да мана вилім шешкідет. Яна жадыр. Каламазан чынахах пурны жырбасы убылашма легедінде. Анчақ чынныне калазан сире тұткынри офицерзен лагерне яма бұлдаратпыр. Он еші лагеріштіне білмей юради. Тұрхлаза кулныне пыдармазыр ыйтры тышман. Совет Союзінже. Анчахи бір халі Польшыра ларатпыршке. Эсир пирен алла телел вағытра лекрер. Пирен бада самолет келмелле. Хабармен білнененім бұдармазыр худшыне шырса барсан, сире шап самолетпа ларцаяма буладып. Вара варшы бітетчен чип-чиберех порыныр. Вилемрен хорошыним дешук, онран пурде шыкленеші. Анчах вилімде ялнақ куша күрінса келмеш. Эзіна пір жерден кедеден выл тебір енжен персе жедет. Онран хыдылас тезен вылыштан келесіне білметр жас булад. Тытканри офицер нимчен месір шуғышлазаларчы. Турханов уны жынчемен бұлзайтнине терезінланчы. Шаван бағана шуғышлама чырмандармары. Темеше минут иртсен тень. Гүрігер пушне шіклесе совет полковникне кушран тенгерзе бұхры. Улдаламастыры, шыпын ыйтрывыл. Тышмана улдалазан да шылықмар деші, анчах эбе сире улдаламастып. Сирін умра игі жул. Пірінбек айсан Гитлер шайкинчен тухадыр да чәрін юладыр. Тепри ұшта илсе гайсыне хывырақ біледір, суйлаза ейлер. Шабақта улдаламастып десе туба-дума айдадып. Эбір совет чыннызем тубадунне әненмеспір. Он вырне сире чәррен хвармасы мақпарадып, келжедірі. Юре, мен итніне пәдімбек шырза барып, анчақ тарғашын. Хыравшы бұл небе присяғы жінжен манжы десе аншутлар. Хамшын мар, кел ешсемшін шеш, сирін условизембе келжедіп. Эбі білсен манын шамрак ачасембе візен амыжы толыға юлашшы. Сире анланадып. Ебатре Турханов көжізіне мұчлаттарма дыдын офицера. Гүрігер каланадырық, немеш командование херлі жара хевеляныш бук шывы херінче дытса жарасшын. Вунбилік, ширімбилік километр сарлагыш оборона линии думадыдынна. Унда инженерный шар пайыземсір бүшне вырынды хрешензем, тыткына лекне салдақсем пини-пини бешлеші. Еврышре азапланса вайсырланнызене майданек лагерне ярашы. Ундан ниганда чәрін тухмаш. Оборона линине туза бідерсен, шар вартынлы хизене нигамада ангаласа пачырдесе, ыттысыне де шавла керек ямалла. Гүрігер ішлеген управленере виже инженерный полк сырбушне тытканри херлі салдақсембе вырынды хрешензем, вун билік ширім бен шинна яхын ішлеші. Тада жак күнзенчех иншетри лагерсенчен вуны бен шин илсе келмелі. Хвалавице станцинче ежінмалли команды шав жуда керет. Эсер шав станцыра булса көрнайы. Пәрәміш худ кайма духнычы. Хевел духы жінчі фронта эбе иртнернере гына келіні. Кунды ларутыры ват теплін пілмен небе, әнде пәрре жула дұқсақ сирін алла лекрім, пыжырханчы Грюгер. Иншетри лагерден келеген шынсене міншін күрех Хрубешуф хулыне чугун чулба илсе бұмастыр. Май келмеш. Замостебе Красный Став станцизене совет авиации тебе ербе ишсе андарны. Люблинри узел урлы шары шелонезем шеш кушса жүреші. Тыткынри жынзене ирексірех утмыл шитмල් шухрым шуран уттармалекет.
Инженер-полковник херлі жар командованне интереслендерме булдараган сведенізем нумай пілнерен Турхановына фронтлеш енне чынахах самолетпал артсая маршрут тітірі. Шав жуғыша выл пұғыра ытты партизанзене білдерчі. Никамда хиріш болмары. Юлашки хыбар, тері Турханов. Кәжір хвалавицы станцине тытканри совет салдагесен эшелоне келмелі. Немешсем візіне оборона линии туны жерде эшлеттересшін. Мінлі жұтладыр, шавсене тытканран хыдылма полышас теместері. Полышасы бұлышма пулетчеде эбір ытлада вайзыршке. Пирін пулеметсем шук, винтовка земде егешін наперер шештевеші. Немеш конвойын темле шар хадыра дешиделіклі. Узызыр юндық нешеш пуласынжен храмалла. Тері суғалнен умайранба хырман вадам шулсенчен иртне партизан. Шакна илцен Соколов смахилчі. Вăл совет чыннызене лагерде епле азапландарныне астударчы. Оборона строительственче булнызем нихшан да чырын юлманны шинчен каларе. Эш ынмасран храмалламар. Фашистсенчен хыразадыны булсан, эбир халіде вәзен лагерінчех азапланмаллатчы. Конвояхы юлын табыны бірда хамыр юлдашсене тыткынран хыдары бір. Тері вăл. Теріс. Эбір булшмасан вәзене кам булыштыр. Яныраса кайрыш сазызем. Апла булсан теплен сүтсі явы бір. Камын мінле план бұр. Ыйтры Турханов. Конвоя табынма пирінчінахах вайшидес шук. Анчах маншутпа она улдалама булат. Тері янитчек. Мінле майба. Ыйтрыш партизанзем. Немешшарын выртынлыхызыне пілдерні хышын грюгер пәдембек пирін алла лекрі. Гестапыран шикленнебе эбір мін дума хушны шавна пір турткалашсады мазыр тума булдарад. Пирінена тұткынри шинзен командыне станцирен изе дұқса хамыр алла бама хужас бұлад. Вара пілікшір шитмел шин ирике дұхе. Темле жав, иккеленче Владимир Александрович. Фашиста жымылын нақшанма жүк. Хамыр алыран вәжерензенех выл урықла юрлама бұшлі. Теріс келішрі Кальтенберг. Эбіріна самолетпақларца яры бір. Хвалавице станцине унвырынне хам гайма бұлдарадып. Документсем хадыр. Орц комендатурыра онада манада балламашы. Тыткын ришарчыннызея станцирен илсе туғып та конвоя арестлі бір. Турханов шуғыжа гайры. Эше білсе, тадаллай хадырленсе тузан керек мінле тышмана да улдалама буладенде. Анчақ халхинче пулас операция хадырленме вғыт сағал юлны хуплать. Шабақта алы уссаларма юрамаш. Пелікшір шинна вилемрен шылассышын теветкелле хытлансан да пиренигам да айпламе. Тері бұл ұшра юлашкинжен. Вара Конрад планебек келішірі. Көй же ебір шапладывы бір. Хын планебе палаштарма тытынчы Турханов. Станцире ТОДТ представителя автомобильбе бұрасыне білешенде. Машины жинче инженер-полковник сырбушне унын шоферебе вестовой пуласы депаллы. Шавынбай ибирде унда вишін бұрза кербер. Кальтенберг Грюгер тумдерне дұғыне. Яничек шофер бұлі эбе вестовой. Эбір шымыл машины балар загайбыр. Конвоя арестлеген партизанзем пирін хышран везде хотпа бұрыш. Эбір вуны жынна шеш немішсен бек тумландарма бұлдарат бір, пілдерчі Соколов. Вуны жын шидет, үтізем кунда хурала юлчыр. Эзір хурал бұшлығы буладыр. Ваша жіне бұқсақалары Турханов. Соколовын интереслі операцире бұлас келнетчі. Анчақ шарды ергене пысма юраманныне пілсе тавлашсады маре. Турхановына кунда юлны жынзіне мен думаллы жынчен кәскен қалазапачы де летчиксен батне илсе гайры. Самолет ежынмаллы вырын Янов вырмане херенчи тюрем-шерем жынче тубынны. Совет Союз недавна сумын унды немешсем аэродром дума тыдынны булны. Кайран хыйзен шаре хевелдухшнелле хывырт кушса гайсан эшлеме пырахны. Полк командирі Дуглас ярзабама бульчы. Пілдерчі радист. Шак радиограммына сиребама хушрыш. Вәде саспалы зембе ширны блокнот листіне тыттарса хушса хучывал. Доложите обстановку. В Люблин вместо вас вылетел дублер. Каковы ваши планы? Если не представляете возможным установить связь со штабом АЛ, разрешаю возвратиться вместе с экипажем аварийного самолета. Барсуков. Вулари Турханов.
Менді васшы шуғышлары был. Кунда келеген самолет баларза кайсан пәдім хуйхы-суйхы пәтне булетченде. Анчақ тытканри совет шыннызене ерге кылармазырақ кайны евырлық сенжен хыраса тарны бек пулса тухать. Дуглас хыжан келмелі итрывыл. Шүршір тілінче ежынма хушыш, эбір кывайт чертме қадірлендімір, теріп бортрадист. Самолет баларза каймамай жүк. Партизан отряджеті васмаржи. Кәшер иреге кыларны шынсенчен, чи шанчықлысыне суйласа илесте разведка шне тытынас. Партизан юхымен штабе шар хадіресем ярсабама булдарать. Люблина кайма кирлі мар. Халық шарын штабебе вырынды подпольчиксем урлы жығынма бұлі. Вара эш ынасыын массы пәдембе хамырдан келі. Тере ұшыра полковник. Варавыл блокнот листы жіне Барсукову. Подготовил важную операцию. Завтра приступаю к выполнению вашего второго задания. Подробности сообщу дополнительно. С Дугласом прошу прислать оружие и обмундирование на стрелковую роту. Жду инструкцию на радиосвязь. Турханов. Тесе ширчеде бортрадистат тарчы. Хывыр штаб урлы радио бабарыр. Барсуков ко мне унда плеще. Эсир пирінбе пірлепі мастери ыйтры штурман. Май келмеш, тыткына лекне немеш инженербе евына тада евір аманны партизан зене лартса гайыр. Ман вырына гунда Соколов лейтенант юлать. Мен думалыне выл білет. Юре. Майоров сумкинчен печет пусны ғутсем турцағылар жеде канрада тыттарчы. Конда тарса хыдылна вырысембе украинцен ячысыне уйрым хутчине жирны. ТОДТ организацияне бама балыртны вак халық шиннызем ячысыне машинкаба печетленде кашнын тіліне зондыр бехант люнг тене штампус садухны. Кумне білдернене Кальтенберг тақшынақ сесне. Шапла балладуны жынзыне ішре узугурны хышын яланах вілерзеп дереші. Суя инженер-полковник па словак поручике шапла калашталарна вғытра, яничек тавра конвой командинчи салдак семке бірленчіш. Зденек везене фронтри ларудыру папалаштармадыдынчы. Яничек калаха, пирінеш семепле бұрашы, ыйтры сары суғалла словак. Пиріндесе кама каладын? Словак сене бұлзан савынмалды сахал. Фюрер сирешан ме бұлжы? Шавынба конвой давражынче шеш шүредет. Пиріндесе немішсене каладын болсан савынмалды дәмін жүхлех. Вәсем кашны кунах пызык шындер үзем туза бұрашы. Курск, Киев, Ленинград, Карсун, Шевченковский давражынче мише шерпин виле выртса юлныне пледері. Пурнете пәршіре пұқса купаласан Карпатты венчен пызықрақ куба бұлсалары. Тықтақы зденік. Эс азынны хуласем падынче немешсем жендерне пулсан ма вырыссем мар, весем хыйсем чакны, онланай маре салдак. Ма чакны тетіні. Фюрер хушны бе чакны, тенжере фюрер хушмазыр нимде булса ертмеш. Сана вілерес пулзанда, выл хушны бе чакса вілереш. Шүттуре янечік. Ку тәрізінде мығырдатры вадырақ салдак. Шагасы шагашех пуле. Мөнжін. Малды вагонзене кайса бұқыр, вара хывырақ пәлір. Пелік вагонра пәршін да юлман, пұрде тұқсадарны. Мыйран шакмазан да персе прағашеғінде бере. Эзер уншынан куляныр, хывыршын мар, фюрершын вилетір. Тиссо жарне мөнжін кайрырға, фюрершын вилме мари. Ағы халі шавтутлы әмет шивхарзаши тренде. Савыныр. Турханов урхитлезе тамары. Салдак сенжен уйрылжыде хыжалды вагонзем баттенле утре. Тытканри шаршыннысем шывырмашымен. Перезем шыпын калажашы, тепрезем темскер шинжен херзех тавлажашы. Юлашки вагоны жынче тағыжы хуллен юрлать. Полковник унда утсабычыде паллана кәвелце шүженсе кайры. Кик хурагыш, кемел шунат хурагыш, кунда веш сегелне жух мана тине курданы. Курас сине курначы, уйра агатавачы. Кик теримде
сана салам каларе. Чваш юрри, агыш ташитни кен тыван кеве, тыван сымах. Ташта инжетри, анла адылдырыхенчи шырма шатраллы шыржывыра, ашамышызене, юратнымышырызене тываначызене хварны, хыйзем ют шыржывыра, тискер тышман аллынче тертленеші. Тыван шыржыва урых нихшанда таврынса кураймасран кулянаші. Классный вагон енчен словакла галаны команды илтінчі. Поручик тытканри шаршыннызене вагонсенчен хузагыларса строя тратма хужатмен. Словаксем вăл каланне тума чупрыш. Турханов Опель адмирал патне бычы. Кальтенберг паяничек ына унта кетсе тăнăмен. Конрад юлашки хыбарсене пілдерчі. Эш онышлы бушланчы, тере Турханов. Тытканри жынсене иреге каларасы пәдембех эбир малашне еплешлеме пілнинчен келме бұлдарад. Ман шутпа колоннына станцыран илсе тухса, вырман херінчи хуттарда шырға жармалла. Вестиход шине ларса келіне партизанзем де унда кетсе драшы. Кашхине пурде живырса кайсан конвоя табыны бірда хеш пыжалне дұртса илі бір. Иреге каларны зембе мінді вас. Ыйтры янечек. Отряда кеме килжегенсене кундах варбыр, ыттызем фронт линии урлы кашсагайма булдарашы. Пирен хамыр валлиде шарха дерезем шитмешешке. Хеш пыжалсыр жинзем тебір худ карательзен аллынелекме булдарашы. Терес, келші полковник, эбе партизан юхымен штабне радиограммы ядым. Кешір самолет келмелі, тень уншыне шарха дередезе ямал кереш. Шак вғытра візем батне поручик утса бычы. Гер полковник, тытканри шынсене шершерін тратса тухрымыр, рапортлары выл. Хывыр шутлаза бұғас теместері. Вғытчук, шула дұқсанда шутлама бұлі. Колоннана станцыран илсе тухырда вырман херінчі хутыра бұрса ярыр. Эбі унда хамбай пәрлі келіні салдақсыне хваттер хадырлеме хушнычы, шавында шыргашы бір. Юрать, келші майоров. Вара колоннана уттарма команда бачы. Словаксем хызенішне білеші. Колоннана пур енженде хубарласа илчіште, Янов Любельские каяган шулдары хилсе кайрыш. Турханов чывашсене шыраза тупры. Тударсембе пушкыртсем шавлын калашса бұрашы бұлсан, чывашсем шыпын удашы. Икіміш роттари пір ширппен бұса удаган патваршын тавра, тырсадухны жынзем шеш темскер жінжен шыпын калажашы. Анчах немеш салда кебек тумланны шын шивхарны незіссенех віземде шыпланчыш. Ним тумада жүк ерексерех айкалла бұрын мална бөлчі. Тударсем вәшімсір калажашы. Пәрі варыратны бе аптраны, тепри пушма кехесне бе, ури ашланса кайнышын сарпланат. Вишшіміше эрнебех ожаяманны бе вайпәтні жінчен каласа барат, тываттымыше немешсене бұлышнышын словаксене выржат. Кальтенберг шул юппинче автомобиліне чарсадыратры. Хуттыр шавында, вырман херінче шунаган вуд енне терлесе кытартрывыл поручига. Малалла шуран удыбыр. Вәсем тытканри шаршыннызен колонны умне тухрыште, ыттысыне хызем хышын пыма хушыш. Кәшех шурт мілгізем көрінчіш. Хальт, вәрзінзі, елтінже паллаган партизан сасси. Ириге оберст, сазы бачы Конрад. Хәрком, чынчы тәттемри сазы. Кальтенберг колоннана чарсатратрыде хыймалла утры. Әжірсем мінле, шыпыны трывыл хап-хабатне жітсен. Хутыр бужанса юлны, хушизем тақчанақ тұқсадарны булмалла. Шыргашма педе аван, шывда шиделіклі, нүхрепре әшме жемеземде тупрымыр. Сарса выртма улымда уды татемін жүхлех, пілдерчі хуралдадыраган партизан. Иреке тухсан. Турханов хушныбе партизансем тытканри шаршыннызіне ике бая уйырчыш. Бір байне шуна ураба усрамадуны вырым сарая вырнаштарчыш. Тебір байне улықрал араган уды бұштарза кіртмелі луба сайне вырттарчыш. Лагерде жынзен кажық-чажықта, кателоксемде жүк анжақ кашныннех пужы консервабан кезем тупынчыш. Вәсем шав банкызембе шывыса келчіште станцыра валешсе баны сухари тадығысыне ебетсе жиріш. Ундан пәрберін жүмне шүрімезембе лыпчынса шывырма выртрыш.
Инженер-полковник ординарецен рольне выляган Турханов Кальденберг па майорова пюрдечен сігіпті. Конда пышлықсем валли абат хадырленемен. Сәдел шинче пызык шатма тулы жаланы ашпа шырулми пысланзаларать. Ундах лесник пюрденчен илсе тухна тетембе тедерзе туны кылбасы, шуры шығыр, салы тата смакун. Шавсене курсанах поручигын пыре ярынмадыдынче. Хыжан хадырлемел кірні кызыне, тәлінчі Словак. Хам хурала шагындах варнычы, вәзем пешерсе хуны. Эзір мана коньякпа хыналарыр, эбі сире фронтовик сен шербечіпе хыналып. Аттак умен пер кургайш сен салдак сен вилім шинжен манса, тышман енне урны вғырзен бек чубашы. Икшер кургайш терсен танксыне чышкыба табынмада хадыр. Юмахри чәрі жыв бегех вайхват кертет. Эшсе барырға фронтовигін нормине шүрлиттір кереген кургатулдарса тыттар чыканрат. Поручикын фронтовик сенчен юлас келмері бұлас. Сымагуна пір сывлышпақ пужатрыде чәгінтербек херелзе кайры. Ух, шулымбақ шундарать, аран-аран сывлыш шавырза каларывыл. Азынмалық бір фляга тулдарса бамыржы кундан кайны жух. Фляга мар, канистры тулдарса барып. Шапла пушланса кайры офицерсен ешки. Канрат хы жембекки туза шешларчы. Поручика вара курка хыщын курка тулдарса бачы. Кешех майоров словакла немішле юрызем юрламатытынчы. Весем пюртреларны чух партизансен базіне кайны яничек хутра даврынчы. Летчик сенешеменле, ыйтры Турханов. Самолет ежынма хадерленсе щитне. Эзир ширны радиограммына эфира барсанах Барсуков генералдан ответ келчі. Ага вуласа пăхăр, хут листы тыттарчы зденек. Летчик сене илме быраган самолетпа пір ротына хэш пыжаландармалық шар хадересем тада обмундирование бе абатчимеш яратпыр. Шихыну тытмалы инструкции бе шифрзем экипаж командирін алынче. Хывыр әшерсем шинчен пире пілдерсех тұрыр, Барсуков. Тені радиограммыра. Яничек таврынныне білсен, Кальтенберг табюртрен духре. Поручик түнсе гайрыде харлаттарма бұшлары. Педе хыды жывырать. Хылхи падынчех пожал кіріслеттерсен де вранас шук. Үтті конвойерсене де шаплады вас пулать. Теревіл. Эше халех тыдынма бұлдарадып. Эрех пури ыйтрызденік. Вездеход шинче самогон канистра дулыех, тере Турханов. Мен чухле шестеше шавын чухлешчір. Пострадырагансыне партизан зембе улыштарыр да эшке бұшлар. Хутыр хужин пүрчі пызык, пір бөліменче майоров харлаттар завырдать, тебір бөліменче яничек конвойер зембе эшке бұшлары. Хыжалды бөліме Турхановпа Кальтенберг керзе хубын жеште, тытканри жінсен списыкне пықса дұхмадыдын жеш. Офицерзем пуржы шак командыра, ыйтры полковник. Темле шав икеленчі канрат. Вәзене уйрым лагерзенче дытса усраган. Чынақта, список шинче кашны ят тіліне салдак, ие сержант тезегін апаллы дузахуны. Шул шинче першинна күшхывнычы. Иквише шулгына шарда булныбе шапла утмахыны ғаймашы. Вылвара хыемерне салдакра иртерне еверле хыттын тырслаттарса утсабычы. Темтесенде куахал салдак марах. Чынсы ыйтса білер маржы, тер полковник. Чынес сиченме булычы де, темейше шершин хушинче ына епле жыраса дубас. Эбі юрех вылышта выртныне бұқсадыдым. Ал кран керсен сылдым енчи кетесе улым сарса вырттыры. Апла бұлсан кайса бұғы біріппен. Візем бүрден тухрыште сарайне кәчіш. Шинзем туйми жывырашы, пәрисем телек курашы булмалла. Шиғын узыр калашашы, тепресем онраш калаза илеші, вишемешсем чихына үзіреші. Сылдымри кәдесіре вырдаган ушкын шеш шывырманмын. Унда шыппын калашны хилдінет. Анчах алыкран ют шинзем кәнне курсан, візем де шыпланса выртырыш. Турханов шакушкына хунарба шудатыры. Пурте шивырны бек туза кушызыне хупна. Шыраны патварышын шеш, матчаналла бұқса вырдать. Тұрыр, вырысла калары полковник. Пирінбе тухыр.
Леші пір сымақсырақ точы, унхышын ытызенде пушызыне шеклеме пушланычы де, вылвиші хучен хывырт үзірзеліне илцен, калле хлыпланса вырдырыш. Конспирация ішне чухлашы, тавшырза илчі Турханов. Вәзем сарайынчен утса тухсах жалды піліме таврынчыш. Словаксем де канма выртны болмалла, әшке шейке шаве илденмей болна. Кешек піліме яничік васказа вырса кечі. Полковник юлдаш, тері вол. Конвойырсем пурде туймеші вырашы, вәзен хыш пыжалне кунда илсе кілдімір. Шакна илсен, сарайынчен чынсе келнішін тілінсе хытсақ кайры. Тілік курмармышы ебі? Езір комит кыдартса манран мышкылас шыны, ыйтры вол. Тілікте комит темар. Эсир совет партизанесен алынче, тері де Турханов, хыйсем камсем иккенне кіскен каласа бачы. Халі хывырба баллажы бар. Эбі фашистсен тытканче Ястребов сержант документчізембе пытанса бұрынна совет капитаня. Мана Савандеев Иван Петрович тесечінеші. Тыткана легичен стрелковый полк штабин начальнике болна. Иртнегер күнне суранлансан фашистсем тытса лагере хупрыш. Энен терю хучызем шугінде сирінне пекех сасыр кульчы Савандеев. Турханов неміш салдаген шинеліне хыврыде, киттелі шинчи орденсембе медальсіне, полковник погонезіне тада офицер удостовереніне кыдарды. Кальтенберг па яничігінда удостоверенізем пур, анчах эбір банымар, неміш командывыне банызем, пілдерчі выл. Эзір манран телейлерех, пирінбек тыткына лексе регализем сыртырса юлман, анчах ебіде азынмалық пір ябала усрадып, ағы курыр. Шак смақсембе Савандеев гимнастерка аргинчи шве турца жүрчіде, пәчікшеші кепше евер пәдірісі чергені худ тадыге кыларсадыттарчы. Ку партбилетін малдан хилисті болны мән. Шывра ирілмен чернилба Савандеев Иван Петрович тесе жирны аванақ палырад. Пиде аван, уналыне тытса чымырдары Турханов. Келішедір болзан малашне пірле шабышы бір. Шул шинчех эбі сирин давра тышманба керешме хадыр шинзем чымырданныне сиснетчі. Янышмар ме эбі? Янышман, тері Савандеев. Лагерде бір выртын ішлеген антифашистсен ушықынне ергелерімір. Унда шәршін ұтыла бірлешнетчі. Анжақ шағы шылына бире, алыві жишінна шеш кірттіріш. Үттізем лагердех юлчыш. Херлі жарда службыратыны жух пирін ушкын режинзем пурде коммунистсембе комсомолецем болны. Конда келнезем хушинче мансыр бушне пелік офицерба бір политработник бур. Пире халлехе ширимшин кирлі. Эбірвесіне конвойран турца илне хеш пыжалавалешсе барса хурала вилат бір. Тышман тылінче ялынақ сых булас булать. Кам білет, тен пире хышран хывалас тегенсем тубынеш, еғын зыртран карателсем келсе духеш. Шавынба хуттырдавыра патрульзем кыларса ярбыр. Чишанчыклы юлдашырсыне чынсе келереппен. Полковник юлдаш, тері Кальтенберг, пурнете врадар мари. Кыштақ канчыр, тулшудулсан врады бірда митинг кирттері бір. Халі ширимжін начырбандарны дешиде. Янчик юлдаш. Капитан Баик сәрвезіне хеш пыжалвалішсе барырда, патрульзіне ұшта каймалыне кытартса дұғыр. Пүртре ытлада ыйхы пуснаран Турханов па Кальтенберг тула дұғырыш. Уйх Анна, каш хитенже тада ытларақ тетімленне. Айлымран тетрей зырланзағы барад. Шилчук пирги евішсем кашламашы анжақ керлеген сасызем темін чухлех. Ку кашхи бомбардировщиксен шаве. Выжы кашкырсем евер үлегеннізем сигнал лампизіне шутса вжеші. Кузем, немеш самолетчізем, шуды шутмазыр вжегеннізен моторезем пірбек тип-тигіз керлеші. Кызем совет бомбардировщикізем. Вәзем ешылынрақ тада тадыжақ ирде-ирде гаяшы. Тышмана шырледе канышпаманны партизансыне хавасландарад. Ағы вислы енчен хватлы сасы кімсірдетіне елдінші. Тебір самантран унды түбе херлі шужым бағып садухры. Пирен авиация шыбақ керлі жіре бомба тықсақ варчы. Шуғышлары Турханов, маттур летчиксем, тышман складжызыне теттімреде жырасы тубашы.
Кодаранчен весене Польшыри подпольчиксем булышны, малашне ибирде шагыше худшыны бұрға. Ыйхы бусны уйшы сыллыша тухсанды иртсе каймаре. Игедалк хуши жывырманны хыйне двадекшав. Владимир Александрович тадах анаслама бұшлары. Эзір выртсаганыр, мен думалыне хамрақтывы бір, тер Кальтенберг. Тавда бұш, хывырын канас келмеші. Төсме бұладьха. Апла бұлсан, шужым кывагарма бұшласанақ келсе врадыр. Шак сымақсембе полковник шымыл машина шнегерсе хутланса выртрыде, кушне хупны хупман туймеші вырса кайры. Анчах ирчен жылырма май келмері унын. Ташта автомат шине-шинех кіскен шадырдатны, ошы ұйхран вратры. Мен пулны, автомобиль шинчен хывыртанса ытрывыл каллы-маллы шүреген часавайран. Улыхри уда сарайы енче малдан шинзем шавларыш, ундан пыжалса сизем илденсе кайрыш. Яничек па Кальтенберг унда тухса чупрышха, хуравлары часавой. Тытканри шинзем хуттырда да враннымен, уя тухмалли хап-хапатынче кепірленсе дырашы. Малда Савандеев аллызіне хыды сулкаласа темскер калать. Полковник тюрех ундалла васкары. Кешех капитанын сасы чиберех илденеген бульчы. Юлдашсем, шыпланыр! Шовжава аяла дума тырышса кышкырать Иван Петрович. Сиренигамды улдаламаш. Эзир тек тыткынра мар, ирекре, совет партизанезем баденче, отряда ерце бырагане херле шар полковниге. Аны ненер, переулдалаще, пүлчана тахыжы. Выл мінле партизан иккенне хам гушпах курна, иге уйық кайрақ шеш, кельце чевыхынчы концлагерде хурал командыне ерце быратчы, совет полковниге Марвел, СС шарен офицере. Есе сары шүшлешінчен каладны, ыйтры Савандеев. Шавынчынчен. Вăл чынахах немеш офицеры, анчах партизансем енне хыйрегебе кушны. Совет полковниге хура шүшли. Вăл эшелон конвойне улдалама шеш немеш салтакебек тумланны. Тарас шухыжа пырахыр, үгетлет Савандеев. Турханов тюрех уншумне бұрсатачы. Юлдашсем, тері вăл. Сиренигамда улдаламаш. Эсир чынахах совет партизанезем паденче. Перен отряд халлихе пызыках марха. Анчах эсир немешсембе шабышма келешедір булсан, выл паянах пызык вый булсатары. Кеберленсе тынышынсем, пыравак пір-бірінбе калашсадыжыш, ондан хыйсем чынныбе ышталекні бірге икіленмей пульч пулмалла, майбен лыпланса бычыш. Пире валли хэш пыжал бури сирен, ыйтры малда драганзенчен піри, лызыр-лызыр шәдек шинель тағынны хурасуғаллы жин. Пурин валлиде халех тубаймы бір, анчах шивых вақытрах, кашнын аллинче пыжал пулі десе шандарадып, сымақпачы Турханов. Апла булзан ширыр мана отряда. Мана да ширыр, мана да. Доктор списокне кайрандадывы бір. Аллине чеклезе калары полковник. Малдан отряда кеме келішігенсіне ыттысенчен уйырса илепір. Савандеев йолдаш, строя таратхавысыне. Кам партизан булма келішет. Ман хыша, тватшарын дырзадухыр. Команда пач капитан. Пухынны шинсем бір-бірін бет келешсе строядычыш. Савандеев везене шутласа тухры. Вишшер вуни кешін. Кунда юлнызем пурде отряда кеме келішеші. Полковник патне бұрса білдерчі выл. Уда сарайынче канма выртнызене мен болны. Хызем партизансем патнелекнене пілмезір часовой авлернінде шывурлы кашсадарны. Яничек па Кальтенберг хышран чупрышха, тень каялла илсе келіш. Тул жудылза житрі. Юханшыв дырық пысланса тоны тетре хывырт сирілчіде, хевел шевлесем улықри симіз күрік шіне тықынчыш. Шак вақытра шырмале шинчен иккен утса келіне көрінчі. Пірі уксахлать, тепри ына ыдала затытында утма бұлышать. Турханов везене часах баллаза илчі. Кальтенберг па яничек келешімен. Каялла таврын марыш, теріз дәнік. Канрада перзе амантрыш. Шел. Ышта кайрыш весем. Тебір худ немішсен алыне лекмешші. Рада мысль енжи вырмана салынса кайрыш. Сирин бетел булычен эбирде унда каяшынчы. Перехинче унда партизансен разведчицебе курсагалаштырмыр. Ша вырманда пызык партизан отряджы бурдері.
Тень кундан тарны чинзем шав отрядпа бірлежіш. Апла булмада булдарать, келіші Турханов. Канарада шымыл машины жіне лартса, халех врач патне илсе кайыбыр. Конвойра пулны славаксембе мін думалла ыйтры янечек. Иреге ярыбыр. Гитлер жарне таврынма візем валли шулчук, тыткынри совет чиннізіне тартнышын візене судсырақ берзе брахмалла. Черрен юлас теші булсан, тыван шыржывне таврын чырда, унды партизан отряджызіне кетчер. Поручикне де иреге яразы. Хыйын салда кезен аллыне барыр. Мен тывас теші шапладучыр. Выл черрен юлма тевіш сіррене салдаксын жен лайықрақ нигам да білес жүк. Шиғыну ергеленет. Вырман хушибе шелен евер авгаланса вырдаган шемже жултырых, сыпкарибек сеттерзе пыны хышын, опель адмирал партизанзен базыне жетсі жарынчы. Шерем алдан Турханов анчы, ундан выл Кальтенберга булышыры. Мен булны, хыбаланса юкре, шыр бүрттен жупса тухны Соколов. Эшін марейм. Анасы анчы де канрада мантрыжак, асын сыллары Турханов. Шидес кунсенче разведка байын пушлыхи валли темін чухлех эш тубын маллатчы. Суране еварахмар, ура хырымне гына шайыр загайны. Перерернерен ытлаук сакласа шүрес шук. Пір вғытрақ хыйне де, юлдашызыне де лыпландарма тырышса калары Кальтенберг. Ыттезем ышта. Иреге кыларны совет чиннізен колонныне кунда илсе келеші. Самолет ежін мамай келчі, ыйтры Турханов. Ежіндімір, шар хадіресенчен буймаллы бех буйрымыр. Винтовкасем, автоматсембе пулеметсем, шымыл минометсем, патронсембе гранатасем. Мен пуре 5 тонна. Аран-аран пужатса бідердімір. Тень ытлашы де бұлі. Партизан сен шучы баянақ вишшераллы жынна жетме бұлдарад. Шар хадіресем нумай керлі бұлашы. Барсуков генерал дадам мен ярзабаны. Тумдербе абатшимыш, тірлі емел тавражы, шәне радиостанцы де бұр. Экипаж командири сири шак пакедаба махушы. Турханова пызык пакетті таржываща. Сывлықлы бұлыр. Ялан хебеге шулдра почерк паширны генерал. Эсі чынахах кепкебе журалны бұлі. Хывырлар загайны самолет вақытра таврынманныне білсен хыды пылханза үкремір. Ара, Франко терминченде, Япония самурайы сен алдинченде онышлы дұқсатарны паттыр, шабы журамар, авиация катастрофинче вилне кама хуйхаяме. Анчах пирен хуйхын умая пымары. Кындырла эсі ингеге лекне летчиксене вилемрен хыдылма булышны жинчен хыбар жетірі. Ондан хывын радиограммына илсе буларым, эсі итнене хаваслансах ярса баратпыр. Отряда ергелесе шидерсенех эше дыдыныр. Пурынченитла немішсем шивыхри чугунчулсембе мінле шар байызене турттарза гайныне тересірек пілметірышыр. Разведкава тышман коммуникациязене пызасы серіншін теп задачы булмалла. Пропаганда эшнеде анлын сарзаярыр. Тышман тылынчы халық шут тенжеремен бұлзайыртнене фашисінжен мар, сирінден білзе дыдыр. Эшлер, шабышыр, Гитлер еттізене пір самантлыхады қаны жан барыр. Фашистсен уре айынчы шер шунзадыдыр. Сывы бұлыр, шәне партизан отрядне пызык онышлық сунатпыр. Саламба С.В. Барсуков. Шак шерусыр пушне пакетра радиоба шухну тытмалли шифрзем, позывнойзен таблицебе терле инструкцизем дубынчыш. Пур. Хеш пышаледе, тумдир тавражбе абат шемешеде. Шабышма бұлдыраган шинземде. Шихуну дытма радистка жешшук. Малданлыға хамын радист бұлмалегедінде. Шакна пәлні болсан, евына кундақ сыватматырш маллатчы. Шел. Малалла мен думалыне пурнеде пілзедіма нихшанда ыз шидеймеш. Шак шухышпа бұрзагечі выл шәрбүрде. Кунда ниганда жүк пуледенетчі. Анчах, темір кроватчинче Ева энергия верлех парашют перебевитінзе вырдатмен. Ева? Эзі егу? Он батне чупсабычы Турханов. Сана самолет баларца ямалла чешке. Мансах вар жешим. Мансах вар швезем. Кетсеяқтыр. Янин манран хыбас тезем мен гына тумары. Госпиталь резы валмашымылрақ тезе дейліртірі. Летчик сене чынсе келзе ирксір шеклеттерзе ямахытланса да бұқры.
Темшін кундан ярашын болжывылмана. Үпкелеш рехер. Шапла думай, она ебе хушнычы. Эсі де мана кундан ярашыны. Хывырт сывлама бушлары ева. Володя, итлеха. Эбе туристсем евер, шу чандал келемне курса савынма келмейін вет. Швапсембе шабышма келні. Епле вара, манын фашистсене сиен тумазырақ келе даврынмаллайы. Анчах, эсі евр аманны вет. Евр мар. Паянак температура да вижеллі, суранда хыдыр атмей пульчы. Тебір веші кундан ура жіне тыма пулдарадып. Абла булзан сывал хватрах, перел стара дискі сылыш пегех кирлі. Ева полковник алдыне пәтім кымылдан, ышын тытса чымырдаре. Тавда буш. Кына ебе мәрдеде манмып. Совет партизане була симаншын пызык чиз. Хама радиостанция шансабанышын нихшанда үгінмелі пульме. Әненетіне. Әненетіп. Шүрімінчен ачашынлып Каряна Турханов. Шабақта есі хамыр отряда юлма шымыллынақ кележессе кәтменші. Мэншін. Турханов ана поляксен хызен шары буррине, унын шарда радистка булса ішлемеліне аса илтересшінчі. Анчах темскер чарса тычы. Вара выл шүтлесе иртерзе яма шутлары. Полячкысем весем мұнгымыллы деші. Шавынба, аптырадып. Бурде мар, езак мана вилім реншілдін. Шығырды var хири-хиріш деші. Есі де мана вилім реншілас дедіні, кул саячы Турханов. Ангул, тебір жух войсыр хирармах войлар жынна пысы кенгекрен хыдарма бұлдарад. Кам білет, тене біде сана керлі күнда керлі болып. Пулышып. Малдан хи удымсем. Тытканран хыдарна советчиннізен колонны партизансен базыне кындырлателінче житрі. Турханов малдан офицерсембе коммунистсене пухса калашма шуғышлары. Он еші жінзем мен буре вуннын пульчыш. Лагерде візем выртынышлеген антифашистла организациян жетіні. Савандеев візіне перерін жінсе полковник папалаштарчы. Сидел патне малдан вăдыр билік шулсене шитне ягасын лышын утса бычы. Темле майба вăл сухалне хырса тасатмада, шеделсе бәтне тумдерне сапласа тербелеме делгерне. Марк Яковлевич Хомяков, интендантство службень майоре, пӹлдерчевăл хыйкамне. Тыткына лигичен полкра снабжени пайын пушлыхе пулнă. Он хыщын чиган евры хурада кăтрачушле патвар çын тухсатычы. Байдереков Ильдимер Селимович, лейтенант, стрелковый роты командиры, теревăл. Вещемеше сарлага питшым милле кыштах курбундарах çын пульчче. Кутахшан евраманны пулмалла, шамки урлы суран çевви качать. Хырах куше палырмаллах чалышны. Те хура сухалі вырмыран, те суран çевви сына илемсірлендернерен, вăлхый çүлінчен чылай вадрах пек курынать. Волжанин Алексей Трофимович, лейтенант, саперный взвод командире пулнă. Немешсен алдыне суранланны хыщын тын пӹлми пулсан лекне. Суран çеввине пюрнипе сертенсе каларевăл. Громов Трофим Кузьмич, майор, подрывниксен инструкторы пулнă. Самолет павешсе быны чух, тышман позиции işine парашютпа сиксе юлмалла пулныран тыткына лекрем. Тере спортсмен евр йырыс пүлле çамрык çын. Хыйын çүçсем гына мар, куç харшипе куç тегесем те пишне ыраш улыметесле. Он хыщын херле çүчле çын тухсатычы. Кун умай тертленне булас. Печі мардысем йывыр жирленен шыннынны евір путса кәне. Ытлашы начарланса кайны бірге хулбуши жыммезем кебе видерех палырсадырашы. Те хумханны бе, те үпке чири аптраны бе, хый хывырт сывлать. Антон Поликарпович Комиссаров, аслы политрук, выржечен обком инструкторы булза ішлене. Ташман аллыне. Кеме ирік парырға! Темле шымрек кандык еврі чынгырдадаган сасы пүлчі Комиссарова. Да, ирік парырға! Вара ирік параса кетмезіре халыкран келбетсір вырымал ураллы едем керсетічі. Аялла узынса драган хулын тудыбе ансыр шамки унсынне сізінмеллех илемсірлетеші. Шүжі даган бігенсех
тыбылдарса кыларны бек сайралса кайны. Сухалі пачақ шытман булмалла, яна хешінче хышпыр херарымцынне евір шемше мамык кына курын садырать. Сиремен кирлі, самаях севен ыйтры полковник. Кунда офицерсене бухна теріш, анчах темшін мана чынмен, да, чынмен. Тыдамак чирбе аптраны жінзем евір пуплеври юлашки сымақсыне икшер худ калаза хуравлары кәнешін. Эзир офицери? Да, тыткынали гечен майор булны. Айкашев ятлы ебе, офицерсен пухывінже булмай эбде тивішлі, да, тивішлі. Суять вол, тере волжанин. Эбі ұнба пір лагерде булны. Хой офицер бұл ненімбеде палыртмары. Капо даврашы зембе вара. Лиска еді беге хые болдадатчы. Эбі на хамыр фашистсене хиріш выртынышленне систерме хытланза бұқрым. Выл шавын хышын манба калашми пульчы. Эбі сана провокатор пульдесі шутланы. Шавынба хам офицер булныне пыдарза бұрындым. Анчах фашистсембе эбі де керешне, да керешне. Унчинчен кам білет, ыйтры Савандеев. Колпаков білет. Чынзегерхана, хушы Турханов. Айкашев алыға ұшса көжік турцанах блиндажа шатрапитлі лудага шын керзедічі. Изир Айкашева хжанданба біледір, ыйтры полковник. Пинде дохыржыр вадырда хырмыш юлданба пір полкра службарадына. Кайран лагерде де бірлек болдымыр. Шар звание унын мінле. Майор, тыткан Алексень хый офицер булныне калама хушмары, эбе нигамада каламарым. Юре, кайма пулдарадыр. Айкашев юлдаш, пухыра юл реппен. Хушса хучы полковник Колпаков тухса кайсан. Пуринбеде паллашны хышын пухынны шынсыне Турханов отрядын историне калазабачы. Регулярный жарда командирзене кадрсен пайысыннебе жегірдеші теревал. Пирин кунда унбек органчук, анчақ командирзем кирлі. Ибервесене хамыр хужыран шеш сойлама булдаратпыр. Партизан юхемен штабе хушнебе отряд командирин эшесене хам дуза булма бұшларым. Халі бире командирин политика енебе ишлеген заместительбе штаб начальнике, тыл начальнигебе подрывник сен пушлыхе тада ротта командиризем керлі булашы. Элзир хывыр бір-бірне лайық біледір камамынлеш хушмалы биргит теплен калашат адылы бірда халыға білдері бір. Вара кашны кандидатурына уйрымын сүтсе яврыш. Комиссарова замполит, Савандеева штаб начальнике, Хомякова тыл пушлыхе давасы бирги нумаях тавлашмарыш. Байдиреков па Волжанина пірремішпе икіміш рота командирізен әшізене дума хужасы биргиде бұрды келішреш. Вишеміш ротына камалыне барасы бирги гына часах калашса дадылаймарыш. Савандеев көже Громов майора шансабама хушы. Айкашев хый кандидатурине сәнче вара тавлажу бұшланса кайры. Эбир халлихе каммінле әже юрықлыне теплін пілмеспір, тері Турханов. Шавынба вағытлыға ротты командире булма Айкашева хужы бір. Громов юлдаш подрывниксен командире булдыр. Келеше дерейсір шағынба. Бұхынны коммунистсембе офицерсем бұрде келішріш. Вара шәне бұшлықсем әже дыдынчыш. Савандеев па комиссаров пәдем отряда виші роттыба игі уйрым звода тада тыл командыне пайларыш. Кашны подразделение коммунистсембе комсомольцыне кертметырышыш. Весен куллен кун командира пулышса бымалла. Пухухышын Турханов врачачындерчі. Янина Мочарова шарчынны бек тумланма өлгерне. Сывлықлы булыр полковник юлдаш, честь парза салымлары выл. Хывырда сывлықлы булыр. Алты трегына Турханов. Нумынле, шәне бұрныша хынықадыри. Май бен хынықма бұшларымынде, кунда лыпка. Хулара жуқ кашны гунах гестапына дытсагай сран шекленце бұрынаттым. Халі шав хуйхы петренде. Гестапы пире малашнеде каныш парас шуқха. Анжақ эбір майгілні даран сире хырушлық сенжен хыдарза бұмадыры жыбыр. Эсир шенерен келнішін зембе балашма әлгіреймерір бұлыға. Иншитрен гана көрдім. Весем нумай вғыт тұткан рейшін сен лагерінче азапланса бұрынны. Чирлизем, суранланнызем бұр. Пыйды жыргада бұлма бұлдарат. Шавынба чималдан везене шавынма хушса тумдирізіне дезинфекцийлемелле. Кирлиім шам пуры зерін. Самолетпа илсе келіне аптечкара дус шиделіклі. Апла бұлсан, медицина ішне чухлаган шинсем шыраса тубырда әже тыдыныр. Юре, халех тыдыны бір.
Турханов Мачаровна штаб начальнигебе балаштарас тесе шер пютрен тухма бушланычы. Анчах везене хириш Соколов отряденчи партизанзенчен пірі вадам шулхи херарымба шамры кере автоматпа хымзара илсе кече. Кызем камзем, ытры командир. Шпионзем, хуравларе партизан. Аныне нерына, эбир шпионзем мар, ялжыннызем, пире кунда партизанзене шырама ячыш. Вырыс сымахезене полякла шавырттарза калары херарым. Камзем ячыш. Ксендз ячы. Партизанзем ына мен дума кирле, тілінчі полковник. Ына мар, пире кирле, бандитсем бусмырласа жидерчіш. Кун кыдартмашы, е пурлыха шаратса гаяшы, е шамрык черсене ирксірлезе намыз кыдардашы. Візен умынче пәдім ялчынызем чытрезе дырашы. Хириш бір сымақ калазанах валереспек хенеші. Кил шурда шундарса ярашы. Пурынчен ытла пәчен херарымсене хыды көрендереші. Ағы баянман хереме, ядвигына хызем батне кебе жума десе чындерчіш. Кебе жума мар, мұшкылама чыннене пілет бірібір. Шавынбана түрек кунда илсе келдім. Польша херарымызыне хүделедірдеші. Тархашын, перейде шакинге крен хыдарырға. Шаплы каласа амышыбе хереде пір харысақ чыргушлензеларчыш. Турханов візіне хулізінчен чеклезе урашыне ирксірдіратры. Эбір партизанзем иккенне іштан білдір. Тада мінле херарымызыне бұлышны жінчен калашадыр, ыйтрывыл. Янина Мачаровна тада хвырба пірлевешсе келіні паннычкына бұлышны жінчен каларым. Турханов бандитсем жинчен тепленре хытса білмедіріші. Херарым каланадырық, хурах шайки ял хышынчи вырманда бұдынса бұрынат. Выршы тухнаранбақ візем халыға шаратса бұрынашы имеш. Сирин полиция білдермеллетші, тер полковник. Темежі хутта кайса каланы, бандитсембе керешме вайшитмештеші. Ксенц комендантран пулу жуйтры. Выл салдаксем ячы. Анчах швапсем бандитсене табынас вырынне хамыра жаратса кайрыш. Халенде пәдем шанчык сирде, тархашын пырса пыскырдырға шав мурзене. Ялейінші мар, мін бұрыде вуны километрда шеш. Турханов шухыжа кайры. Эшшіннезене тәрлі выры құрақсен пусмірінжен қыдылма бұл жазақ бұладынде. Он бірге иге жуғыш бұлма бұлдараймаш. Тері вылышыра. Куйше Соколова хужы бар. Анчах бандитсенчен ытла карательсембе жабышмалла. Вуны шухрымри ялда эбир үштіне білеші бұлзан немішсемдегі жек шыраза тубеш. Везене хириш бұлма халех хадерленес бұлад. Юрі, сирін бада кәжерек бұлышу ярыбыр. Шулғы дартсабыма бұлдарадыры. Бұлдармазыр, түрек хурах шайки бұданза бұрынны жірі илзі бұрып, сымақ пачы херарым. Хевелянсан Соколов хейн отрячбе шулатухреде тебір күнне кындарлайырцен ширым лавлы обыспа даврынчы. Полковник юлдаш, есіріппаны задание онышлы пурнышларымыр, рапортлары вол. Паяндан бұшласа Ксимеш Урбановский банды пұжыбек пәттірі. Тол шудылны чух ялшынны зембе бірле эберунын пүртне шавырса илтімір. Хурах шайкинче мін бұри вуни кишін бұлны. Удамане тармапықрыде персевлермелле пульчы. Ыттызем пыжалса сыкалармасырақ пирін алла барынчыш. Эбир візіне пурнеде ялшыннызіне парсақ вардымыр. Урбановский хутренче тубынны пурлықран, 2 тонны шынықпа вунигенене кунда илзе келдім. Ыттыдыр булба вылық черлехе халыға валешсе бама хушшым. Присяга. Кашхи операциярен подрывниксем гынамар. Разведчиксембе патрульде жүрені байетсемде, базына тол шудылсан тин таврынчыш. Нумайжы ураран үгеспеге ғывынны. Вижешін фашистсембе ынзыртан тел болсан бергелешні чухаманны. Унбек чухне ішінзем салхулы булаганчы. Халя аслы уяв житні жын хавасланны бе елда елгына кулашы. Кулышла халапсем жаптарашы, кашны ехывай житні даран ягарах тумланмадырыжать. Перезем шүш кастарны, тепрезем сухал хырашы, ады бушмагізіне дазыдашы. Вуны секетре ялавзембе лозунгсем шакса кабырлатны ішнене, иге енчен стройба удаган шинзем бұрса кетіш. Перезем совет партизанезем, тепрезем халық шәрін офицерезембе жолны жызем.
Пурде хама чапсадуны трибуна умне взводын майлашсадычыш. Халық шәрін батальоне бе партизан отрядне ерце бұраган командирсем трибуны шине улықрыш. Кәжех візем батне шивықри ялзембе ғулазенжен келіне антифашистсем бұрзатачыш. Юлдашсем, тере Эдвард Осташинский. Польшари рабочизен партиен вырынды комитетжібе Краёвы Рада Народова хушныбе митинг ужылны дезе жұтлы бір. Эшнери жінзем бір ғарызақ више челхебе интернационал юрлазы ячыш. Вырысла, полякла, чывашла янраган юра чуна жеклендерет. Фашизмба пәдім вая хурса керешме чынет. Юрыхышын пурде алы жупрыш. Ундан Осташинский совет халыхебе Польшари эшшіннізен туслыхе оккупация режимне теп туза, фашизма шемірсетік ма бұлжаган хватлы вайзенчен пірейкенне галары де Турханов азымақ бачы. Полковник халыха тәнжері ларудыру бапалаштарчы, союзниксем кыжал икіміш фронт ужасы жинжен галары. Гитлер шаре пур жерде де каялла жагать, анчах шабы жузыр барнасшын мар. Куенчен илсен, она аманны тискер кайык падалнаштарма булать. Хывырах біледір, кашкар вилмелле амансан да шолне ерме брахмаш. Хыйне тытма пыны шин жіне керек хыжан да сикселарма хатыр. Вғытра влермезен, кашкар сывалат те тебір худ сыдырдумадыдынать. Фашизм выжы кашкырба перех, она хыйын шыдықне, Берлина ғвыртақ хуза кіртсе шапса брахмалла. Бәдім тенчері халықсем шав телелі саманда кедеші. Эбір күнда паттрын шабышны, херлі шара шав пархадарлы жет узабдерме бұлышать. Пирен отряд күнзірен ешылланса вайлсы бұрать. Малдана хына тулымар взвод темешеш бұлатчы. Партизан юхымен штабе кыдартны бе, паяндан бушлаза выл совет партизанезен пәрремеш антифашистла бригады бұлсадырать. Шак хыбара илсен хавасланны шинсем виші хучен урра кышкырчыш. Ундан полковник хын бригады юлашки жабы жүзенче мише фашиставлернине, мише танкпа броневиге сирбетсе яныне, мише пуйза чугун жол шинчен евандарзандарныне каласапачы. Юлашкинчен аслы уяв ячебе пурнеде салымлары де отряд командование егларны приказа булары. Унхышын Адам Краковский бұғынны жінзене халық шар ячебе салымлары. Юлдашсем, тере Эдвард Осташинский. Сталева воля хлынчи работницызем, совет партизанезем валли парне хадырлезе хучыш. Эбі на вартаны шлеген халық советчі ячебе Турханов юлдажа барадып. Осташинский херлі бархатран туны ялава шеклері де полковник еді тарчы. Ялавын пір енне Ленин сынне үгерне. Тада ылдын тәслі шиппе тірлезе вырысла, полякла, пәдім тәнжері пролетаризем пір лежір, бірде чынлық, эбір шендерет пір. Тебір енне совет партизанезен пірремеш антифашистла бригады дезе жирны. Шак парне партизанзене хыды хавасландарчы. Кашны шарбайын хыйын ялави бур. Халенде партизанзенде ялав бур. Шаванба отрядры жінзем хыйзене шарды бекех туйма бұшларыш. Турханов малдан Осташинскийбе ытты хыназене ыдаласа чуптуғыры, ондан партизанзене херлі ялав алла иліне бе заламлары. Вара хыды савынны жінзем нумайчен алы жупрыш, тада урра кышкырчыш. Юлдашсем, тері полковник, ага биріне мірді чаплыранда чаплы вғыт шивхарса шитрі, эбір присягы бама бұшладбыр. Шак них шан ман мизмақсыне ман хышын пурне де елден мелле қаласа бұрыр. Партизанзем хеш пыжала хараза хыды чымырдаза тытрыш. Эбе, Совет Союзен патриоте, пушларе отряд командире. Эбе, Совет Союзен патриоте, хорба галарыш партизанзем. Херле ялавайне тұрза, хамирікпе Совет партизанин ятне ежынадып. Шав мухтавлы яда, яланах тивішлі пулма сымақ парадып.
Фашистсем тыван халха пусмырда усырасшын. Унын ывыле херезене чурана кыларасшын. Эбе, фашизма теп тумазыр хеш пыжала алран вежертместеп. Партизан зен реденже дисциплиналы, числы да хастарлы боец пулма. Хама баны приказсембе заданизене керек хыжанда теріс пурнышлаза пыма сымақ парадып. Халық ырлыхебе телейжін, патшалық интересі семжін, нациссен пусмырне вғытлыға керсе үкне халықсене иреге каларассыжын юлашки юндумламе юлмечен шабышма буладып. Эбе пăхынзадыраган пірден бір правительство, совет правительстви. Эбе чун жеререн парынны партии, коммунистсен партия. Везем хушны маншын ширіп закон. Везем хушны бей эбе Польша шережінче шабжадып. Польша халыхе тыван халық. Вăл пирен шанчыклы союзник. Шаванба эбе поляксене тыванла хизеплезе эшреде. Шабы журада яланах пулышса быма сымақ парадып. Тень варжыра вилмелле пуле. Варамана тыван халықшын. Совет правительствебе коммунистсен партии жын пушне хуны десе шутлар. Эбе, хам сымахыма тытма білмесен, шабы жура тыршманран хыраза тарсан, е прикасыр каялла чаксан, мана пурте судынчык тесе питлетчер, ылханчыр, закон хушны бек кажарузыр, айплаза персе брахчыр. Юлашки сымаха каласан, пір гана пурте шыпланса тычыш. Присягы сымахызем чуна дивзе әмірліхех асыра юлчыш. Чынахах чаплы заманку. Кашные хы епле пызыкта яваплы эше хутшынныне пиде аван туйса илчі. Хыды хумханны бешінзен кушызем ялдыртадашы. Кагаресем хывырт шекленсе анашы. Турханов трибуны жинжен анса халыхумне тухрыде сылдым чергуши жіне тұрса херлі ялава чуптуре. Вара ытты командирсембе боетсемде пәрін хышын тепри ялава нихшан шыре үгерме бір тезе тубадуны бек чуптуриш. Юлдашсем, тері Турханов хумхануллы сазыба. Сире бурзырада присяғы паны ядебе чундеререн салымладып. Паяны бір вайхалы мырзене хірхенмезір, юны мырзене шеллемезір, кирлі булсан, пұжы мырзене хумада хадыр булса тышманба хастарлын шабышма сымақ падымыр. Шав чаплы сымаха них шандан маныр. Совет партизанин сымахи хуржыранда ширіп, шавна ялынах асырадыдыр. Сывы булдыр Совет Союзе, сывы булдыр коммунистсен партия, сывы булдыр пәдімтен жері халықсен туслығы, сывы булдыр пирен шәндеру. Митинг хышын хыназе милзе келіні барнезіне валішсе бачыш, кунда тутла бачимеш, таза кебейімбе пит жыллызем, сухал хырмалды хадырзем, субын тавражы, темде бұр. Вара вырмана саланса абат ширіште, юрлама ташламады дынчыш. Савынышлы кеве кашченех яны раре. Варжы вучы ялкы жать. Пинде тұхыржыр херіқтваттымыз шулхи жүргінне Польшыра партизанла варжа анлын сарзаяма пиде майлы вғыт бүлчі. Херлі шартух шенчен шелді олбек шымырзе келет. Хелле Гитлер ставки хевелдуғыш фронтне ик шыралы шиджі дивизиялар затратнычы. Халевесенчен нумайышын худ шине ширны ячызембе номерзем кына юлны. Перезем тыткына барынны, тепризем мен бур техника менебех Ленинградпа, Псков, Новгород тавражызенче, Днепрба, Днестр хушинчи уйхерзембе хула ялсенче шырзывырдашы. Резервсем ешса житне. Фронт вара шенерен яны дивизисіне арман беге ғавырдать. Ирексерех Францибе Бельгире, Данибе Норвегире, Голландибе Италире, Грецибе Югославире, Чехословакибе Польшыра гарнизонзіне вайзырлатмалы кет. Оккупация режиме пур жердеде шурхи бір бегех ладжырдатса жүргаланат. Пәдім Европа дырық партизанла выржы вутты ялгышма бұшлары. Херлешар Польшыба Совет Союзы хушинчи чиги батне житсен, Люблин воеводстви Гитлер шарынши вахри тылі булза юлчы.
Тылра лыпкы булмазан, шар онышлы жабышма булдараймаш. Люблин шиныра вара немішсемжін лыпкы бурныш петмелі бех пәттірі. Совет партизанезембе халық шарын батальонезем фашистсене пур жерде де кун кытартмашы. Юлашки вағытра візем вырманзенжен тұқса ялзене, тада пәчікрех хулазене де хыюлынақ табынма бұшларыш. Пір уйхра партизанзем Янов Любельский, Краснобруд, Ульянов, Тарногруд, Туробин, Билгарай, Сусец, тада ыты хулазенчи немеш гарнизонезіне аргатсады крыш. Вепшпа Танев юхан живезем хушинче вырдаган ирике кыларны район кунсерен сарылса бызыкланса бырать. Маю ихінче совет партизанезен теп ваезем Янов Рманебе Белгарай варманезене тада Сольская пущина пуштарынчеш. Унда Турханов полковник отряджезер пушне тытканран тарны совет офицерезем. Прокопюк, Чепига, Наделин, Шангин, Василенко, тада ыты юлдашсем ерце быраган партизан отряджезем немешсене канышпамашы. Шав отрядсенже мен буре вижі пеншін ытла. Унзыр пушне Парчев, Немиров, Липск ырманезенче де совет партизанезем кунзыренех йышланса бырашы. Оккупантсем малданах партизансене полицибе жандармери, тада вырынды гарнизонсенче пухна карательзене ярза бедерме хытланса пăхрăç, анча хусси пулмары. Партизансембе халық шарен батальонезем вәсене тебір худ хулазене хваласа кертсе хупрыç. Малашне де эш шаплыбех юлзан фронтра драган Гитлер шары пір вăхытрах иге вуд хушинче хезінсе жунма бушласы каламазрақ баллы. Она шар командование лайық сесрі. Вара фашистсем шулайхи кампании пушланетчен, хыйсен тылне партизансенчен мінледе бұлін тасатма шуттытрыш. Гитлер ставки хушныбе, фронта каяган шар эшелонезенчен июнен сакрмышы бе, тохырмыш числызенче, Альтрохтер генерал-лейтенантын шер аллытваттымыш пехота дивизии, Гешин генерал-лейтенантын икшер вун вишмыш пехота дивизиинчи хышпыр полксембе батальонезем, Эберхард генерал-лейтенантын шершитныл тваттымыш пехота дивизии тада СС шарен тваттымыш полгибе мыты батальоне Люблинран контр енче анса юльчеште Липскпа Янох фырманезіне пур енченде шавырса илчеш. Шапла вишбин партизана хириш Гитлер генерализем водыр бин фашист каларза ячеш. Кашны партизанын вуны карателбе жабшмалла. Шитменіне партизансен винтовказембе автоматсен тада ручной пулеметсембе шымыл минометсем гына. Веземде бұлін шиделіксір. Фашистсен вара артиллериде, танксемде, авиациде бұр. Анчах партизансене халыға иреге кыларас әмет хавғаландарад. Шаванба везем пәтчен ширім тышманба шабышмада қадыр. Нациссен унбек әмет пулманда пуласта жүк. Шаванба везем хышчух вуннын пір партизана табынмада хыяймашы. Хыравшысем шеш вуннан бір жынна табынашы. Чынлық бірде, бір шындерет бірех, теші партизансем. Июнен 22 күнінче Бранев шывехерінче юнлы жабы жубылза етті. Үйсір фашистсем партизансене урны кашкырзембек табынчыш. Аттакы хышын аттакы. Анчах халықшын тавраганзем пір життек айылла жакмарыш. Хернешемен херзе бұрса арысланзембек хаярын шабышрыш. Вара везен позициязем умне кашны аттакы хышын шержер фашист вилли вырца юлать. Юлашкинчен партизанзем хыйзем варманда сикседу хрыште урра кышкырза немешсене контратакыларыш. Карательзем шавдери хыватлын табынныне чыдаймарыш. Вилнизембе аманнызене тада шар хадерезене барақса юханжы вурлы ним ергезір кашса дарчыш. Шабыжу не игібін фашист тада темен чухле шар хадерезем вырца юлчыш. Тебір күнне
Пірлешне партизан отряджезем Сталёва воля, Клеменцов, Билгарай тавражынче тышман унгине темиже вырындан татса тухса Сольская пущына бұрса кечеш. Кунда візем Шангинба Ковалев отряджезенчи вишшері сағырвуны партизанба бірлешшіш. Турханов бригадыбе халық шарин батальонезем мінбуре пен жынытларах, малдан хибекех Янов вырманне юлчыш. Турханов үйтнебе совет самолетезем ша вырмана шар хадрезембе абатшимеш улды тонны ытларах парашютпа андарзах варчыш. Сольская пущери партизанзен патронезем сахаланса юлнычы, абат шимеше вара пәтембех пәтнетчі, шавынба візем Турханов отряджебе бірлешме шутларыш. Июнен вунза кірмішінче Люблин воеводствин кондырбайынче херюлле шабыжу бұшланзы гайры. Анчах темле судынчык шабыжу планне немешсене білдерні біргі партизанзен пірлешесі пулмары. Шерле патрульзем штаба палламан шинсене илсе бычыш. Эбир Сольская пущери партизанзен шығыну жизем. Пере Турханов полковник кирлі, теревізенжен пірі. Турханов тени эбе пуладып, сиремен кирлі, ыйтры полковник. Шак шырыва памагилдемір. Хевенчен шыруғыларзады тарчы шығыну жы. Хизепле Владимир Александрович, шыпын вулары Турханов. Паян ирденбех Янов вырманне таврына сыжын, юндық сажап шырымыр. Анчах кара телсен унгине татма май келмері. Эбир пызык шуға дузем дұрымыр, лару-дұру дадаутларах евырланчы, шар хадрезем бітсеждеші, кашны боец пушне вуншар патронба икшер граната гына юлна. Абат шимі женерех пәтнетчі, паяны бір пәрді пренчік тел жаяман. Суранланны зембе чирлізіне сеплеме эмел тавража шук. Унбек шинзен шучы вара икшір алыранда иртрі. Эзір вғытра бұлшмазан карательзем бире шемірзетік ма бұлдарашы. Пірлешне отрядсен командывыне шапладума жуғышлать. Янов вырманчи партизанзембе халық шарин батальонезен шидес игі вейші күн хушинче немішсене пур енченде хаярын табынмалла. Вара тышман командывыне бире шавырса илне шар байызыне сирін бада кушармадыдыне. Эбир хамыра хиріштіраган тышман вайзырланныбе узы курса, июнен шеремиккем жінче, унын унгине татсадуғы бірда, Танев шыве урлыкашса, Жешув воеводствинчи фашистсен гарнизонезене шемермедыдыдны бір. Партизансен теп вайзем кындыры енне кушсагайне сиссен, карательзем Янов вырмане паденчен парақсагайса, перех валамадыдыныш. Вара есірде тышман унгинчен тухма булдарадыр. Малашне мінле шабжасы бірге Жешув воеводствинче калаш сададылы бір. Шак планба келжедір болсан, есірін урық план болсан, перех алех пілдерір. Саламба, аяла, пірлешне партизан отряджесен командиресе малы бұсны. Шак шырва булазанах Турханов Краковский бе Асташинские тада Комиссаров па Савандеев ачынжыде вәзен шуғышне ұйтса білчі. Пәрне бірі бұлышмалла денебе командирсем пурде келішіш. Эзір мешен ұйтры полковник шиғыну жыран. Ултын хуравлары лежі. Лажабайы. Шуранах лажазыне пусса жемелле бүлчі. Соколов, чынчы Турханов. Шиғынучысыне күлсе шүремелле лажазенчен вуниккешне уйырса памахуш. Кашны лажа шүреме урлы шершер килограмм патронба граната шықса шакчыр. Сольская пущына таврынсан лажысыне пусса жеме бұлдарашы. Шавынба самырдара хизіне дытса батчыр. Ширушыне ответ пулади, ыйтры шиғынучы. Эбир сирін планба келешетпір. Тышман унгинжен туғассышын шабыжу бұшлатпір. Хылыр командирзене калыр. Чывашсембе поляксем бірлешне партизан отряджезене малашне де вайшитне даран пулш сабырыш. Тавда бұш. Чеш парзақ калары шығынужы. Шав блана бұрнышлас телешпе Янов вырманчи партизанзембе халық шарын пәдем вая мобилизациялемелле бұлчы. Вермахт генералезіне улдаласы шымылмар, шарышне візем тақшанақ вренсе шетне. Шабақта партизанла выржы шав мұнгымылы шар бұшлығызіне час-часақ аптратса үгерет.
Кашсерен Янов фырманне совет самолетізем келе-келе парашютпа терлі қадырзем андарсақ варныне пілсен, Гитлер генерализем, партизанзен теп вайзем Сольская пушрамар, Янов фырманне денег барба келішіш. Вара пірлешні партизан отряджізен командирезем шуғышланы бекех унды вижі полкраны кішне Янов фырмане батне күжарчыш. Июнь уйхын шеремеккемежінде Александр Невский яджебе хизелпеленеген партизан отряджы ирхине ирех Сольская пущыран шемірзе дұқса карательзіне атакылары де пәрсі хет ұтларақ шабышны хышын тышман унгене татса Танев шыве урлы кашса гайры. Унхышын Жешув воеводствине ытте отряд семде шелтовыл бек пырза керсе немешсен гарнизонезіне аргатмадыдынчыш. Унбек чух тышман тыленче паникада пранать. Халде жаплах пульчы. Оккупантсем чугунжул станцизембе пәчік хулазенчен воеводство центрне дармада пратрыш. Паника керегішта да хыружы. Жешув воеводственчи паника жинчен тебір күннех малдан генерал-губернатор резиденцинче ундан Гитлер ставкинче де білчіш. Кешех Альтрохтер генерал-лейтенант ставкран выртын телеграмма илчі. Унда шапла галанычы. Жешув воеводствине пырза кәне херлі бандызыне халех хуза жетсе жавырза илерде пәршін юлмечен вәлерзе бідерір. Приказа пурнышланы жинчен июнен шеремиккемеш числычен рапортлар. Гитлер шуттыма юратманныне Альтрохтерда Гешенба Эберхард генералземде лайық білеші. Ставка приказне вғытра бұрнышламазан әже тимлі тума тұрышман дезе, суд сыр мінзірек персе бұрахеш. Хыды сехерленсе үкне генералзем, Жешув воеводстви тұрық шымырзе бұраган партизан отряджызіне пәдерме мәнбур резервізіне тада танксембе моты батальон хағыларса яджыш. Унзыр бушне Янов вырмане давра доны жарзенчен пір пехота дивизии бе СС жарызен полкне илзе кайрыш. Шак хыбара пәлзен, Турханов отряденчи партизанзем шымылынақ сывлаза яджыш. Унчен хыжы перезем самаях пужа уснычы. Пуринчен итла Айкашев майор хыды сехерленнычы. Пире сутрыш, ушынақ каланычы выл хый шанаган партизанзем хушынче. Турхановын йылы жапла, чыварсыне выл нимбіріне де хумаш. Сольская пущыри вырысембе украинцене шылас сижін, пире табы ышне хупма келіші. Мәскін чыварсен хамырдан шыр хут вайлырақ тышманба жабышса вилесі шеш юлжы. Шапла, вилесі шеш юлжы. Карательзен теп вайзем, Янов вырманне бірақса гайнышынчен білсен, Айкашев ерши паникерзем шыла жыртыш. Калашас пулсан да хывыртырақ немішсене табынасы жинчен шеш калашаган пульчыш. Мен кетседір ат бір хайбір күнда, дешівізем. Хывыртырақ вырмандан дұхмалла да, бірка пюк отряджызем хышын Карпатты візем хушыне тарза үкмелі. Унда словаксем, візем вырысыне поляксенжен ұтларақ кымыллашы, пирін шылыны шавында. Шавын еші кала жүзем жинжен Турханов канамар, Комиссаров па Савандеевті лайық білзедіні. Замполитпа штаб начальниге иккіжіде Жешув воеводстви урлы кашса Карпатты візем батне васкамалла дені бекелішнетчі. Унтейсім вырманзенче Гитлер жары слова керен жагасса кәтседіма чынығақ шанчықлырағынде. Полковник юлдаш, езермінле жұтладыр. Сан шыбе урлы кашма вғыт жетмері жи. Ыйтры Савандеев карательзем иге дивизирен бірне Янов вырмане паденчен илзе кайны деніне илцен. Турханов хыйди тышманын кенжен епле духасы жинжен гына жоғышлаза жүренетчі. Карательзен бір дивизия күндан кайры булсан да, тебір дивизия шав-шавақ Янов вырманжен тухмалли жулзене пур енжен де бүлзедірад. Чынақта, бір-бір тетім каш, халық шәрбе бірле сасарлық табынсан, вутлығын гран тухма пуленде. Анчах тебір бызық вырмана бұрса керечен, немішсем хваласа шидіште, уйра ей ялда жавырса илсе, тебе ербек пітерзе хурыш. Мінле майба хыдылмаллаға шак инге крен. Полковник бұжынче
пір пиде хыюллы план чуральчы. Она пурнышлас тесен нимеш командованине улдаламалла. Карательсем пире пір жерде кетседачыр, и бир тебір жерден тухса кайбыр. Шапладуныбе вутлы унга татмады. Хамырышталла гайсыне балыртмазыр тышмана суя ербе ямада шымылрақ пулі. Тере ұшра Владимир Александрович. Халенде тышман унгене хыш енжен татса дуғасыне шеш балыртмалла. Үтті партизан отряджізем Жешув воеводствене кушсагайныне шуда илсе, немеш командование Турханов отряджеде весем хышын пырасса кәтме булдарать. Тышман чавнайнен тіртесен, тірлі маневрзем дуза иртермелле. Вара Сталева волых шивхынчи позициесіне жиріпледіште партизанзем хызіне жавында табынасса кәтседіріш. Купиренеше самаях шымыладчы, шуғышлары полковник карты жіне бұқса. Эбир карательсене сазардық тебір енжен пырза табыны бірда, вутлуын гыран тұқса сылдымалла бұрыны бір. Вара пере Белгарай вырманне тарса үкмен негамда чарсатырайме. Унда житсен тышмана тепре улдалама булетчі. Эбир отряда пәже кушкынсене байласа, вырмандырық салатсаяма булдарат бір. Ку хертне шатмашыне бірақны шу ирілні бекех булзадухе. Пәже кушкынсем пызык вырманда немле ер хвармазырақ шухалыш. Вара карательсен ирексірех бере хышран хывалама пырақмалла буле. Шак шухыша Турханов партизан юхымен штаб не білдерчі. Ответ шав гунах шетрі. Янов вырманенчен шур енелі тухас тенебе келішетпір, тене шифровкара. Анчах тышманун кіне тартны хышын сирін хевелдуғыш енелі мар. Хевеляныш енне кайса вислы шывы урлы кашмаллада кельце воеводствине бұрзагеменлі. Халық шарешіде суйхра шав воеводствора пызык операциязем тума хадырленет. Совет партизанезен халық шарне активлы булышмалла. Унсыр пушне сирен Коньске, Стараховице, Кельце, хулызем хушинчи вишке деслехре пилікшір пилікмәш абвергруппына жырасы тупмалла. Пире шав разведорганын әжі хелі тақшанақ интереслендерет. Хывырмен дуныбе мінлех барзем илтіне пілдерзех тұрыр. Анманыр, вислы урлы кашны хышында разведкаба диверсидавасы сиріншін теп задачы булзаюлать. Тышман гарнизонезене шемірзедігазыше эбір урых отрядсене хужатпыр. Сирін теллев пилікшір пилікміш абвергруппа. Шак шифровкана вулазанах полковник командирсене хыйбатне чендерчі. Мінле шутладыр юлдашсем. Перен хужымырда тышман агенчі булма булдаради ыйтрывыл. Отряда ерце бұрағанцем пәрбіренішіне ебірт бұқса илчіш. Эсі бире шанмастыны, хыды бұжырғанса ыйтры комиссаров. Сире шанадып, шабақта хамыр хужыра шпион бурбек туйнать. Астывырға вун закырмыш числари шабышу планне немішсем ыштан біліні. Пәрбір судынчык пәлдермені ана. Шавын жінжен шуғышласанақ ош выргамадыдынать. Тышмана генчі бұрақ пөлі жав, асын сывлары Савандеев. Сезімліге вайлатмаллах. Анчах маншутпа шпиона хамыр хушырамар, поляксем хушынче жырамалла. Мэншін харазақ ытрыш командирзем. Темише шул фашистен лагерінче азапланна совет шиннізем тек нихшанда тышмана булышма келешес шук. Поляксем мара, пірбек мар. Призем социализм дума метленеші, те призем панзен әжі ұнманныжын кулянаші. Эбі ұрықла жұтладып, келішмері Соколов. Немешсем, візем, партизанзем, патне шпионзембе, провокаторзем яма вренсе житне. Кам білет, тен унашкал йық-яха хамыр отряда да келзі яны бұлі. Перін поляксембе калашададылмалла да, шпиона пұр жердеде жырамалла. Вағыт жүк юлдашсем, тері Турханов. Шпионат ытмамай келмеш булзан эбер хамырунба узы куры бар. Нем шпионе бей, телінчі комиссаров. Узы курас дезенде, она шыраса дупмалла вет. Паян перін тышман унгенжен мәнле дұқсағай Сибирге калашададылмалла. Хамыр мен тума хадырленіне шпион немеш сене пілдересе шуда илсе, эбир пулас операция ертерме игі пландығы бір.
Пірне халех пөдем отряда білдері бір, теприне чын-чын планне шабыжу бұшлама вғыт чидетчен хамыры шрады цадыры бір. Кележедері, кележет бір, шымылынақ сывлаза яджы комиссаров. Пір плане немшсем балли, тепри хамыр валли, шаплайы. Шапла, дері полковник. Суя планра эбир тышман унгине сталёва волеба юланув хулызем хушинче татса тухма хадерленнене кытарды бір. Операции июнен ширин билікмешінче ирхине бушланмалла. Уншинчен ядарлаза кыларна приказа кашны ротрах строй умынче вулаза барса митинг семиртерме хужы бір. Вара суя плана шпион урлымар булзан, тыткына лекне партизан урлыда булин карательзем вғытра пәліште пирек кондыр енче шемірзетік махадерлензе тұрыш. Шапла дума візіне сағалранда игі бол керлі булад. Пір полге хал шав вырында зықлазадырад, теприне шүржірі енчі вырман херенче нілзе бумалеге. Вара ибір радамы сілбе хваловице хулызем хушинчет, тышман жаре войзырланса юлныбе узы курса, карательзене унда табыны бірда хывырт шемірзе тықса, вислы урлыға жыбыр. Пирін тіллев, кельтсы воеводстви, шидес игевижі уйықра шавында жабышмалла булад. Отряда кун чудыбех анлы живы урлыға жарма хен бульмыжи, иккіленчі Савандеев. Унда пантон кебер бур, шавы кебере тытса илсен, висла урлыға жасы еврақ пульме. Кебере немешсем мінле хуралланыне разведчиксем діріслезе пілненде. Эбир Люблин воеводствинчен тухсагаясыне партизан юхемен штабынче плешей, ыйтры комиссаров. Пелеші, Барсуков генерал хошнаран шеш эбир Карпатты візем батнеле мар, хевеляныш еннеле жагатпыр. Краковский бе Осташинский де Кельцы воеводствине кушсагайма кирлишинчен приказ илне. Халық шаре унда пызык операциязем туза иртерме хатырленет. Турханов сиделшине топографик артисар захучы де ташмана хыш вырында табанасыне херлі карандаш папалы дуре. Пызык стрелка Янов вырманчен авынса тухса, вислы живе урлыка де Кельцы, Островец, Скоржиско, Каменны, хулызем хушинчи симес вырманба виденне Свентокшиск тавезене бұрса тұрынжы. Шагындыйсем вырмана шитсе жарны бір, стрелка вишне кыдатты полковник. Халық шарен батальонезем свиня гура деген шүллі сыртшинчи вырмана бұрса вырнажыш. Шапла вара эбир візембе малашне де тачы шығынса шабышы бір. Тышман унгинжен туғаймазан, ыйтры Савандеев. Туғат бірақ, туғаймазан немешсем тада дебір дивизия илсе келіш. Вара чыррын юлма теме шухут хенрех пуле. Шав кунах командирсем пур ротазембе уйрымзвыцсенче де немешсене улдалама ширны приказа вулаза бачыш. Астабыр юлдашсем теріш візем. Пирен шолыныш Жешув воеводствинче. Халлихи унда партизансем шукпа біреха, шавынба немеш гарнизонезем де сайра. Эбир сан живе урлыка жыбырда ытлашши тетленмезірех Карпатты візем хушыне бұрза керебір. Унда словаксем берет ванзене кетсе илінбекех пызык хаваслық пайы жынеш. Вара херлі жар бұрасса чип-чиберек кетсе дырыбыр. Онландымыр, хорбах ответлеріш партизансем. Хадерленю. Евын малашнехиші бибирки Турхановпа Краковский май уяве хышынах калаштатадылнычы. Кушапла бульчы. Бір ерхіне полковник тузи батне бұрса кечі. Итлеха майор тервал. Сана раци кирлімари. Иксімір тел бұлычен сылыш бегех кирлічі. Хале Совет Союзінчі юлдашсымбе санурлы жығыны тұтмағушыш. Шетменіне пирін радиста жүк. Берлин генерал ярзабама бұлнычы де кецелей мермір. Выл пирін отряда лекне. Ебе унчинжен сана каласа панычы. Мен тывы бір. Ына санбатна кушары бірі, хамыр отрядрақ вары бір. Ыйтры Турханов. Юлдашын сасы читреннебек туйныран Краковский унчине тенгерзе пықрыде, ына мен хумгандарныне сымақсырақ сесірі. Кударанчен үшта ішлене шавындақ юлдыр, дері был. Тавда бұш тузым, уналлыне ұшын тұтса жымырдары Владимир Александрович. Майор калашыва улуштарма васкары. Астывадыны,
Испанире шабышны жух. Интернациональный бригадыри немеш коммунистчесем разведкаба диверсий думалли уйрым отряд ергеленечі. Ондешінсем Гитлер яны легионерсем бек тумланатште. Пір чырмавзырақ фашистсен позициясене бұқса жүретчіш. Перінде шавын еші отряд тавасмарши. Отряд не дума пулитчі де хамыр майлы ішлемей келешеген немешсене іштан дубас. Ман батальонра немшле білеген жінзем нумай. Хыжы бірізем Германире журалза үсіне, выршычен ундақ ішлезе бұрынны. Шағын бавізене немшсен жен уйрза илмехен. Эсесі бітсем бек тумландарзан, альтрохтері генералын штабне пір чырмавзырақ бұрза кемелле. Апла бұлзан разведотряд тума мен жарзадырад, анланай маре полковник. Шел булинде ман батальон рейшінзем неміс шарынчы ергізіне пілмеші. Шанба кашны Гитлер еттіех візіне гестапо алыне дытсабама бұлдарад. Серін батыра чынжын неміс офицері бұрдеші. Выл шанжыға девішлі болсан, уйрым отряда ун алыне барармари. Турханов келіші. Кальтенберг тебір күннех әші дыдынчы. Выл немішле білеген поляксем хушинчен шамрық рахизене тада сынран бұқма ариец еверлизене вуникешін сойласа елчі де Гитлер шарынчы ергізімбе балаштармадыдынчы. Сталева воля хулынчы подпольчиксем везем валли СС шарынчы тығынса жүреген формба кирлі документсем тупсапачыш. Шапла Конрад лейтенантран Гауптштурмфюрер унын заместителі Юлик поручикран оберштурмфюрер пулзадачыш. Игерне муштраланы хыщен уйрым отрядры поляксене хура мундирдығынса жүренерен, тада немішле лайық білнерен гына мар. Кирлі вғытра хызене хызем ытлада пуштақ тытма білнерен де чын-чын эсэсовеценчен уйрыза илме нимбеде май келмей пульчы. Вара лесник шүрде падынче жандарм зенчен Турция иліне вездеход шинеларса разведкана дұқса кайрыш. Малдан хикун Конрад байытсене немішсембе тел бұлдарса хызене хызем мінлі тытныне шеш білесшінчі. Шак шуқышпавыл шосседырық вештерзе бұраган уйрым автомобильзене, ундан пәчекрех автоколоннызене чара-чара тұратса, ундаларса бұраган салдаксембе офицерзен документчізене терслеттерчі. Разведчиксем, хызем, чын-чын эсэсовецем маррине нимбеде балартмарыш. Шаунба Гитлеровецем хызене чарсатыратнышынзем бірге піртей келенмеріш. Ундан чүгінчул узылне сықлаган зенитчиксен батне кірсе вездеходын бензабакезене тулдарса тухрыш. Партизанзен базыне таврыны жоқ, лиды юғаншы вехерінче пужы бронетранспортердынне курса Кальтенберг автомобиле чарма хушры. Кузовра вермахт лейтенанчыбе сагыр салдак тумдирі тада весен хеш пыжалезем вырдашымен. Бронетранспортер шинче ларзабыны Гитлеровецем шыва кереші иккен. Кебейімне хывна да чыма-чыма ижеші. «Эй, шарабагардазем!» сасыне юрие хайырлатса кышкырчы Кальтенберг. «Эзір хывырыштыне мандырим, тышман жыржывынче хеш пыжалба шар бұрлықне хурал сырхварма юради». СД, ЕСС формине тұғынны жынран немішсем ялнақ шыкленеші. Айба кінезен вара сехри қыпсақ тұхад. Шывра жамбырдатны офицер басалдақсем де хыды қыраза ширан херіне тұқсатачыш. «Гер Гауптштурмфюрер!» Айплы кажар уйдадып. Шандалық шырықран кыштақ ұжылмалық шыва керестенечі. Урық нихшанда капла хытланмы бір. Тере намыс вырынезіне аллыбе хубырлаза драган лейтенант. Эсир хыш шарбайынчен тада ұшта каймадуқны. Шәр шеремиккемеш мотты полкран. Замостье хулынчен шывықри ялзіне шымарда бұштармадуқнычы. Келүнде кам юлны. Шакна илцен лейтенант зиксек чытремедыдынчы. Вада нембе арымсыр бұшне игі бәжік ажа. Фюрер хушны бек кашны удымрақ сығы бұлма маннышын сана шағындақ персе бірақ маллатчы де ажузене далығақ варас келмеш. Хулана даврынзанақ полк командирі бе пірле гестапына бұрыр. Унчен оскемелік кыштақ адам костюмі бе шуғылленсе жүрені педе вырынлы бұлі.
тепре куричень. Шак сымақсембе Конрад Юлига бронетранспортер жинелар де шымарда каржин кезем шине хывза хуны хеш жалба шардым дерезіне вездеход хышын туртарза бымахушы. Малашне Кальтенберг отряджы разведкана каястывас пулзан вездеход памар бронетранспортер жинеларза жүреме дыдынчы. Суя операции планне пәдем отряда білдеріне хышын немеш командывыне мендвасы Турханова хыды интереслендерчі. Шавынба вылы ротта командирезіне ташмана күшран вәжетмезір сыназадыма құшы. Малдан хиды несене икіміш ротыран шу жирцен пәрсігетрен житірі. Ташман салда кезем үтті жүхнехебек тәттім бұлзан лыплана сұрынне қыткызембек ежылдатма бұшларыш. Теншеш разведчиксем чілхедытса келчіш. Волгаланы дырых, хамыра хиріш тараган полк тул жудылычен сталева волі батне күш сағаймалла, тесе шырны валжанин. Тебірсе хитрен пірреміш ротран донесені келчі. Байдирековта немішсем кондыры енне күш сағайныне азырханымен. Эбір тышман унгіне ундан татсадух махадырленіне неміш генералзем пілменші тесе ғидать. Пула манахы пребулас, колса яджы Савандеев, шав донесенине вулазан. Пәтімле түзем думавас касмарха, немеш генерализем шымылына ұлдалынас шук. Тен візем хамыра ұлдалашын пір болға тебір болк бағына ұлыштарашы болы. Пирін візен шуғышне тепленрех білес бұлад. Кальтенберга қалыр, пір-бір офицерады цагелмедіріштір, тері Турханов. Тебір күнне Конрад штаба темле самыр полковник айылзе кәчі. Ежінір, тері бол полковнигін көжізіне шықны тудыразалтса. Икшір шитміл ултымыш пехотты полгенчи штаб начальнигі. Палланы жинақ, пинде тығыр жер херехиккіміш жолда Африкыра пірле шабышнычы. Шул жинче жарсадыратсанақ автомобилі жинчен сікседухрыде Роммель фельдмаршал шыби жинчен үтрі. Эбирына шықса күнда илсе келдемір. Ағы унын документчізем. Кальтенберг сіделжіне немеш офицерін портфеліне ұшса хучы. Күнда терлі инструкцизембе приказем тада топографик арттизем. Турханова темеші листаран шибіштарза туны карты қызықландарчы. Унда Янов фырманне шавырса илні полксембе батальонзем июнен ширім тваттымы жінче кашчен мінле позицизем ежынмалыне кытартны. Шавна курсан тин Турханов пулы мана хыпны бірге икіленмей бүлчі. Вырманды партизан зембе халық шарын батальонезене кондыр енчен икі полк, хевел анышпа хевел дұғыштада шүр жер енчен пір полк сықлазадымалламын. Танк батальоне бе самоход кызен дивизионе де Сталева волі хулыжы вғынжедімалла. Херлі бандызем июнен ширім пилік мүжінже ирхіне сағыр сехетре вырмандан тұқса, сан шыве ұрлы кашма қадырленеші. Фюрер візіне піршін юл мечен вілерсе бідерме хужат. Шак историлле приказа эзір онышлын пұрнышласса жан зақтырадып, тәне дивизия командирін приказынче. Допрос выходниче дытканалекне полковник хыйгамне пыдарсаты маре, анчах немеш шаре жінчен ыцанах шыварне шывсып набек шыпланзаларчы. Калашын мар булсан ангаладыр. Хамырамен кирлине шак оперативлы карта жіне бұқсақ білме бұлад. Соколов юлдаш, блиндашран илзе дұқса персе бірағына. Юрия хыды дарықса кайныбек пулза шиллесін калары Турханов. Вермахт офицері келбек квагарза кайры. Гер полковник тарғашын кажарыр, телмерчі бұл. Эбі сире гестапо вецем бұл дезечі. Хышчух візем шанжықсыр офицерсіне шапладырыслеші. Халі ку провокация марыне сисрым. Урық сирден немде бұдарса тымып. Хаматчырын хварыр шеш. Чынныне каласан, халық шарын алыне бары-бір. Поляксем унчух сире тытканалекне юлдашы бе ұлыштарма бұлдарашы. Вильям Рейн сехерленнебе присяга жинжен манны немеш полковнике урых ним бытарзады маре, карательзен бланне пәдембек калаза бачы. Наступление умен шар пушлыхізем табынма балырца хуны тышман позициязене шап жол разведка тузадерслеші. Карательзем партизанзене кондыр енче вырмандан тұқса атакылаза кәтме анбырақ чердесе, Турханов Юриех Сталева волеба юланув хулызем хушинче шаб жулы разведка бекки туза иртерме жұтлары.
Варавыл Айкашева иге взвод илсе немешсен сан шыве урлыға жарсатыратны подразделениесіне табынма хушыры. Пулемет точкизембе минометсене ыштавырнаштарны не паллыдывыр. Иранир атакына каясумен весене путландармалла булать. Тыткына барнаган фашистсене анвылерір. Конвойба хамыр штаба азадыр. Пире чәлхе пидигерлі. Немішсем сирейлер цейлсе каяс десе, юхан жив урлы хывырт кашсадарма бұлдарашы. Эзір жив урлы анкажыр. Везен око бізіне ежінырда, тәттімчене хывыр алырады цадырыр. Шерле, улықра шен утны көрінмей бұлзан, вырман херене хывырт чагырда ман приказа кетседірір. Тері Турханов вишіміш рот тумне шене задачылартны жух. Партизанзем кажайхирыш шабышул разведку туза бахаса немеш генераль декетнече. Ульянов Радраган полк командире партизанзем вырмандан тухса малды постсене табынны жинчен пілдерсен вылтем беге хавасланса үкре. Херлизене вғытчен хыратсаандардыр. Хушры выл. Малды постсем кыштах ятне туза шабышкалана хышын сулағай жырана чакчыр. Эбир большевиксем валли табы хадырлесе хуныне ыранчен негамдан бәлдір. Полк командире унын приказне хывырт пурнышлары. Сылдым жиранри салдаксем кыштах бергелешне хышын юханшыв урлы кашса гайрыш. Айкашев вара хыйнепаны приказа терес пурнышламары. Немешсем васказа чакныне курсан, Колпаков взводне саншыве урлы кашса леш енчи жиранда плацдарм ежынма хушры. Немешсем партизансыне вутлы жумрайне турыш. Пыр атха хывырт тәттім булса келчі. Унсырын шывурлы кашма бушланы вăдыр шинран піреде кайылла таврнас шукчы болы. Кун чудыбе тумаллы сене туза бітерсен, Турханов хыйн отряджібе халық шарын батальонесене Янов вырманен шүр-шүр енчі херрине илсе тухма приказ пачы. Тадықлы шабы жу. Кану вăхăчы тахшанах шитне пулсан да шавгаш отрядра першинда күч хупмары. Базыран чималдан шар хадерзембе абат шимиштеяне лавзем тухса гайрыш. Візем хышын Соколов утлан разведчиксене шүршір ене лейлці гайры. Вара взводын тырзатухны ротты колоннеземде варман шөлезембе майбен шывынмадыдын жеш. Партизансем хызен позициесене пырақса кайныне немешсем ансыз чырдесе кашны ротатыны вырына вуншар шин хварчыш. Весен хутран сетрен пыжал бергелесе сасу думалла, тада тышман разведчикізем келсен, весенбе шабышмалла да тол шудыл чен шүр енчі вырман херене тухса отряда шыраза тупмалла. Шене вырына кушассине шар жиннезем дислокация улыштарны деші. Шак маневр мирлі заманара да яланах яга булса бымаш, варшыра вара темтерлі чырмавда тубынать. Перезем шене вырында хызене мен кетнешінчен ытлашы жошланыбе хумханса, шуғалза каяшы де киве вырына кирлі ябалысыне мансақ варашы. Те презем тәлзір кускалса жүресе хақлы вғыда сая ярашы. Вешімі жызем ытлашы васканыбе шыппын бұрас вырынне шывжавгаларашы. Шаплан болдыр дезе, Турханов отряда ерце бұрагансыне, ротты командирісіне бұлышма салатса янычы. Шүрчірірцен игізе кетре, вәзем пұрде шәне командный пунктра бұғынчыш. Кәже хунда халық шарне ерце бұраган командирсем де бұрзадачыш. Вғыт шитре, тері полковник чәнне жынзем пұрде бұғынныне тірслене хышын. Савандеев юлдаш, командирсене шәне задачызембе балаштарыр. Юлдашсем, тері Савандеев. Юлашки талкра лару-дыру тепрен улшынны бірге, бірін пулас операция плане улыштармалла бүлчі. Кударанчен эбір тышман унгене кондыр енчен татма жоғышланычы. Халі шүршір енчен татсадуғас термір. Мэншін, чыррегеме дыдынчы Айкашев. Да, мэншін. Тышманын теп вэзем бире Сталёва волі живыхынчегі цедрашы. Хывырах біледір, сынжыр ширіп сыбыран мар, шерік сыбыран тадылать. Тышман сынжырын шерік сыппи халі күндірда мар, шүр жерде. Чепуха,
шере сурчы Айкашев. Хевел анас умын шеш, эбе немішсене сталева воля бадын жетамынзад пықрым. Кышт пергелешне хышынах, сан шыве урлы хыды хуйханны сурых кәдеубек кашса дарчыш. Хам алырай иге взвод мар, иге ротты болны болсан, эбір халі шағында табырдатса дарас вырынне Жешуф воевод свинчи ташмана дустармаллатчы. Да, дустармаллатчы. Сан бада влашма вғытчук, севен галары Савандеев. Командование сирін ума шәне задачылардать. Итлер, пирін Жешуф мар, кельцы воевод свине кушсагаймалла. Кындырлатчен хамыр отрядпа халық шәрін батальонезіне Вислы урлыға жарза бітерес бұлад. Шәгіже агымынлетовы бір. Соколовпа Кальтенберг юлдашсен ушканезем авангардра бұлашы. Авангардын задачизіне візем малданақ пілзедіні. Отрядын шуле Пшебышевский графын именейбе юнашарлараган чиркүллі ял урлы вырдать. Немештен икшершитмел ултымыш полген штабе граф именіне пырза вырнашны. Шав полкри перремыш батальонба артиллерий батареи чиркүллі ялдадырашы. Байдирековпа Волжанин роттызен полк штабне, Краковский батальонен чиркүллі ялды ташмана шемірзедік малла. Хамырын теп колоннына Сулахай фланкран Асташинский батальоне сылдым енчен вак партизан отряджезем хыжалдан Айкашев ротты хүделезе бұмалла. Онландымыр теріш командирзем. Ыйдузем бури, ыйцадыма вғычук тері Волжанин. Байетсем шабы-шаба қадырленсе шетне житменіне терслес бұлад. Теріс келіші отряд командире. Тадай иге сехет шурыран тул шудылмады дынать. Хевел тухичен пирін хамыр умрадраган тышмана шемірседікса Вислы херине васкамалла. Унсырын Сталёвы воль тавражынже драган танксембе самоходкызем хваласа житме бұлдарашы. Вара анлы живы урлы кажасы бұлмары. Немішсен авиацияде пире чырмандарма бұлдарад, хушса хочы Савандеев. Курадри кындыр енчен шумыр капланса келет. Шумыр жуны чух немле авиацияде хыружымар. Пире туры да бұлышат, да бұлышат, тере Айкашев. Туры бұлышаса шанда худа алы усандыр теші, азырхаттаржы полковник. Юлдашсем, шабу жубушлансан шакнан маныр. Керек епле булсан да эбир шак вырмана кайылла таврын маспыр. Шанба тем жул йывыр келсен де малалла шеш турдыныр. Пирін шолыныш малда, хыжалда вилім шеш. Шакна кашны боец, кашны командир пілсетадыр. Онландымыр полковник Юлдаш, тереш командирсем. Апла булсан салынма булдарадыр. Пызык онышлық сунадып сире хақлы Юлдашсем. Ошын озатсаячы Турханов командирзене. Шандалық тембек шырық чухнеде кашпа сывлыш ужылаганчы. Көшір апла булмаре, сывламада йывыр. Почы пирки шамгана да тардапса тухать. Тетім булзанақ туллы уйық шершіне квак шуды сапма бұшланычы. Шурчыр тілнелі Карпатта візем енжен тачка білітсем еваланса тухрыште, шылдырлы түбіне хура чадыр карныбек хубырлаза илчіш. Хутран ситрен шав чадыра темлі вой урлы бирлі туртса журать. Вара тексім дүбедірі кушар жардарыган шуды шишсе илет. Шал хватлы шуды сүнсен тебір замантран, таштан инжетрен, тискер сазы тарын ихран сарым сыры вратнышын тарыхны убам мәгірне евер кәмзірдетсе келет. Турханов адам Краковский батальонне шул майлы шеш кірзі дұқры. Командирзем жолнышсене патронзем вальшсептерне. Санитарзем боетсен суран шықмалны хадырзем бурри жүккене дірслеші. Вадрақ салдаксем шабышура булман юлдашызене кирлі канашсем барзалы пландарашы. Кунда ширіп ерге. Кашны хыйышне лайық піліне күжа көрін задырать. Похода дұқсан эзішта буладын, ыйтры Краковский. Байдиреков ротыбе пірлі бұма жұтладып. Унда жүк болзан Волжанин бадынче жырыр, тері Турханов. Ундан выл Байдиреков ротыне кірсе дұқры. Кунда да ергеллех. Боетсембе командирсем шула дұқма қадырленсе шейтне. Сигнал параса шешкідеші. Кальтенберг па Соколов уйхерінче шапын калашсадырашы. Мінлебек туйнать. Карательсем ұжы ихран сарым сырывран манши,
ыйтре Турханов. Вранны сізін мешха, тетемрен хыраган часовойзем ялан хебеге кашны вунжар минутра тавралыға ракетты шештерсі шудатсадырашы, тада хутран ситрен пожалезіне шалтлаттарашы, тері Соколов. Чынақта, немешсем дыраган вырындан, онда да кунда ракетазем шишсех барны көріннад. Тырсан пожал керслетет, е автомат шатырдат калаза илет. Эзір хадери, так шанақ хадерлензе жетне. Мотора әже ярасығына юлжанде, хуравлары Конрад. Апла булзан әже ярыр. Кальтенберг бронетранспортер жинел бұрзаларжы, Соколов чәлберден дытсаданылар жіне утланжы. Вәштерір, алы сульжы полковник. Онышлық сунадып. Бронетранспортер вырмандан керлетерсе тухрыде, чугун шулбай унашар тозылза вырдаган шоссе енелле кайса жуғалчы. Соколов хейн утлы разведчигізіне граф имени енелле уйурлах ертсе кайры. Везем хышын партизансен теп вейзембе халық шарин батальоне земде уят ухрыш. Шоссе жіне тухсан Кальтенберг фарызыне шутмағушры. Халі бронетранспортер нигамран пыдан мазар хыюлын керлеттерзе бұрад. Инше 3 тылра чын-чын эсэсовецем шаплашкынса жүрешенде. Граф именіне илсе каяган шул юппине жидесі алы 30 метр юлзан, шул жіне немеш автоматчиге тұқсады жиде автомобиле чарын сатыма құшса сылдымалдыне шеклері. «Пассершайн!» кышкырчы был. «Фатерлянд!» «Хер коммен!» чөнчі Кальтенберг. Фары шуды кужа епленіне чыдаймазыр питне сулахай жанныбе хубырлаза удыган автоматчик бронетранспортер батне бұрзаты жеде машина жінче чулран касадуны келеткезембек ним хускалмазыр түлензе лараган эсэсовеціне курса хытса гайры. «Кашарыр гер гаутштурмфюрер, эбі күнда камлар забын не пілмезір пропуск ыйтрым мұғырдатры бол». «Терес турын», ырлары Конрад. «Часовой сезімлі булмалла, анжа хезім апы чейндірадын». «Үтізем канашы лейтенант чаплахушы». «Эзірмешен, ширімбеліккен, лейтенант чешта». «Палаткыра вырдать». Конрад ширианчы. Он хышын эсэсовецембек тумланна баляксем де шерезикрыш. Шак вақытра евштеммизем хушыне карны палаткыран кителне үйелей аны офицер кушызыне пәчігача евір чишкизембе сыдыркаласа тухры. «Хаген камбагала жадын әсі», ыйтрывыл ыйхылы сазыба. «Гауптштурмфюрер сиренчинчен идать», шуғалза кайры часавой. «Кюрер пистоледа», оның не сексі тұқса кышкырчы Кальтенберг. «Фюрер яжбе сире арстледіп». «Мөншін», сехрихо прелейтенантын. «Эбі айыплымар, тубада айыплымар, эзірген ұшны бұлі». Юлек чупсабычы де он пистолетне кобыра жынчен еврябыр каларса илчі. «Эй, палатка ризем!» Палатка аныне автоматпа теллесе кышкырчы Конрад. «Туғыр хабартақ!» Мен бұлза ертіне пілмен салдақсем, палаткыран сікседу хрыште, пәрре бұшне ұсса дыраган командирішіне, тепре пұр енженде автоматсембе телезе дыраган эсэсовецем жіне телінсе бұхрыш. «Хеш пыжалыра шіре хурыр», команда бачы Кальтенберг. «Хуралда живырнышын сире фюрер яжбе арестледіп». Вилесле сехерлене салдақсем, автоматчызембе винтовкизіне палат кумне кубласы хучыш. Шак вақытра Соколов лейтенант хыйн отра жібе берзе житре. Пурди немішсембек тумланны. Лейтенант паюнашар яничек улалаша утланса бырать. «Хайль Гитлер!» Саламларе выл эсэсовецене. «Хайль Гитлер!» Алыне малыла тастры Конрад. «Гер оберштурмфюрер!» Шак ыйхычып тезіне дивизия штабне илзе кайыр. Шәне хурал келечен шул юпине хывыр өтіра тришінсем сықлазадачыр. Утлы партизансем четресе драган немішсене шавырса илчіш. «Алырсене шурым ғышне!» кышкыржы яничек. «Шасседары худар, хывыртрақ, тада хывыртрақ!» «Шихнушызем!» чынчы Соколов. Он батне виші юланут бұрза чарынчы. «Эбе полковник штабынчен!» тере бірічі вашла. «Эбе Адам Краковский батальоненчен», пілдерчі тепри. «Эбе Эдвард Асташинский батальоненчен», полякла калары вишшіміші. «Хывыр командирсене кайза калар. Граф именейінчі тада чиргүлі ялды немішсене табынма шул уже», тері Соколов.
виже юланут кайллавиштерче, Кальтенберг Пасакалов хызен отряджезембе Висла батненле васкарыш. Байдиреков ротты чугунчул урлыкашса граф именне виже енчен чавырса илче. Пшебышевский граф выржы тухсанах Польшыран Лондона тухсадарнычы. Вăдырты хырмыш жылданба, кунда хевел тухыш прусирен килнне улбут хужалынса бурынать. Малданах вăл кивелнне хуралдысембе тахшанах ижілме бушланы кермене юзама хытланса пăхнычы. Анчах оккупаци режиме шанчык сыррине сисен юза вешесене тываган рабочесене салытса яжыде графран юлны путвал тулли эрех пичкисене пужандарма бигенче. Иртне кашта вăл штапри офицерсембе шуршырченех эшкешнечче. Паллах пучлăхсем үзір чух салдăксем де пыр типнебе аптразадымашы. Шавна була партизансем пыжал сасы кылармазырах пострадраган часовойзене вілерсе бідерчіште кермен чүречізембе сарай видеалыгезенчен гранатызембе хыйтеллен хыпса тухаган шевек ябалал тулдарны бутыл кызыне выргындарчыш. Темише минут хушинче граф имение шадырдатса жунаган кывайт пулзадычы. Ыжы ихран вранны фашистсем хыды болғанса, аялдан тоғынны кебейем вешенех чүречеренсе кеші. Алксенчен чупсадуғашы де партизансен тохлан тетризем пырзадевнебе шередігінашы. Чергүлі ялда әш урықларақ пульчы. Неміштем күнда виш ғуд ишлырақчы тада шивырмада хрещен жүрчізіне салынса бітнечі. Шавынба түрек бұрне де жавырза илме май келмері. Шитменіне күнда часовой земде сезімлерек пульчыш. Шабақта бір сехеде яғын херсе шабышны хышын, халық шарын батальоне тышмана шымырзе тықры. Ялчыннызем пулышны бе, жолнышсем матчадыр резіне тада терлі путвалзембе нүхрепсене бұданса бәтне немішсене пурнеде шыраса тупрыш. Батальон командирі шеш, хыйдавра пухынны пәчі кушкынба ялдан тухсадарма әлгірне. Краковский візене хвалама иге взвод ярашынчыде Турханов чарчы. Вғыт чук теревіл. Пирін пантонлы кебер батне васкамалла. Вислы батнелле гайрыш. Партизансембе халық шарын батальонезем више пая уйрылчыш. Кашны колоннара пер батальон. Турханов обоза хүделеме Валжанин ротынчен пер взвод уйрсапачы. Эзе пирінбе пірле бұрадыны. Ыйтры радиостанци вырнаштанны шымыл машины шинчеларса бұраган ева. Шук, эбір уйурлы түрік аят бір. Транспорт колонны жеш шулба бымалла. Тері Турханов. Володя, итлеха, темжін чун шикренеген бүлчі. Санба бірле бұма юрамайши. Шыпыны итрі полковник ран ева. Аншыклен, сире шанчықлы хуралсы хлаза бөрі. Эбе хамшын мар, саншын шыкленедіп, тарғашын, ан уйрылса кайха, пірле бұрынмада, вилмеде аван деші. Велесі шинчен анда азын, перін бұрынмаш ешімітленмелі. Көшісіне шылза тебітте, малалла хыюлын бақса бір. Вислы леш енче жыраса тубып, кашчен сывы бұл. Кашчен тубаймасан, ыран тубып. Ыран тубаймасан виш мине. Тыват мине, тебірернерен, уйықран, шулдал кран жыраса тубып. Кетсехтір, ангулян, вилім шитсенде сана курмазыр вилес шук. Сывы бұл тузым. Херін пичедірі күшіл тумламезем шыбырдатсақ юқсанчыш. Полковник алы сульчыде, Опель адмирал лавзем хышын тузан езырландарса гайры. Партизан сен теп байзем иншетрек вагарсалараган вырман еннелле жулды треш. Асташинский батальоне иге километр сулағайырақ күшса бұрат. Утлы разведка пурлавзем хышын тузан шеклендерсе гайры. Тулшы тулса шитренде анчах түбене хура білетсем хубырланы бірге хевел көрінмаш. Кындыр енче халде асладикім зірдетне елденет. Хутран ситрен кунда да пыт-пат үкелетте каллех чарынат. Партизансем ыраш пуссы хушыбе удашы. Пучах кыларны семіз ыраш, чывашсыне тыван уйхире аза илдерет. Кушумне мен ажыран курмахынықны сынарсем тұқсадырашы. Тыван колхозра херсе уды шулас вырынне, ташты шичі ютра семіз уядаптаса жүремелі бұлны чуна хурландырад. Шавынба пушысыне усса удашы візем.
Иншетрен квагарса курынны вырмана партизансем шичесе хетре житреш. Ку кондырдан шүршір енеле тызылаган шүллі сыртсемдіріне ларса юлны вады юманлық пульчымен. Айлымра вислы юқса вырдать. Пантонлы кебер кундан ывыш тубаны шинчипекех лайық көрінать. Партизансем рашана бұрзагене чух унурлы темле шарка жатчы. Турханов бинокльне кушізен батне тытрыде, кебер шинчи жінзен хулы жумне ал тесе шырна вишкедеслексем жиленне курса халық шарне баллаза илчі. Краковский батальоне булас шухшларевал. Матур баляксем, кадартна вағытрах шывырлы кашса бітеші, үтті зенде васкамалла. Вислан сылдым ширанясы век. Шывхерребе дызылаган улықра шулман шаранзем, хымышлы журлықсем, шүже хыватым мезем көрінашы. Кебербатне елсе бұраган шула айлы-мурлы кубалана дамбы тұрықывны. Улықран тұқсанақ шул вижейінеле юплензе гаять. Трофим Кузьмич, ченчі Турханов подрывниксен командирне. Дамбы жіне противотанковый минозем ларца тұқсан, хамыр отряда кашма чырмандар межі. Ибір минылартны теле вұқытлыға тыпра кубалы бір. Партизансем кашса бітсен тыпрыне хывырт сирме булать. Тере Громов. Юре, понтон сене сирбетсе ямада хадерленсе дырыр. Подрывниксем взрывчатка диене лава кибербатне елзе кайрыш. Иван Петрович, Айкашев рот тебе вак партизан отряджезем оштах ямада кайзакаджиши, ыйтры полковник. Вишіміш ротари коммунистсем тинчеш трофейлы лажазем жіне утланса келчеш, шавзінчен ыйтсаблер мари, чынзе келер. Савандеев кычык турцанах вырмандан лаша шавытны партизанзем келсе тычыш. Рота ышта, ыйтры полковник. Граф именейінче партизанзем эрех путвалі тупрыш. Командир пір пичкине евандарса тухма хушры. Тахышы пичкетіп не пурдыба жапса ушры. Вара пурде котелоксембе ысса ашмеді тынчыш. Пуяндайкин пире шавын жінчен пілдерме ячы. Тере килнізінчен піри. Шак хыбар Турханова тарықтарза ячы. Онын халех утланса граф именне таврынас келчі. Хамалы бақ персе пырақытым шав тұрнаккая шухышларывал. Анча хыне хый вғытрадытса жарчы. Соколов юлдаш, сан кунда миже боец, ыйтрывал разведчиксем енне шаврынса. Вун біршін, ытызем разведкран таврынманха, хуравлари лейтенант. Лажырзене утланырда граф именне тухсавиштерір. Айкашыва қалыр, хыйн ротыне тебірсегетте вадыр минутран кунда илсе келмезен, пәдім отрядум не илсе тухса перзе бірақадып. Эбір каланы не итлемезен, ыйтры Соколов. Ундах перзе бірақырда ротыне пуяндайкин юлдашпа бірле илсе келер. Васкыр, вғычук, 1 минутта заян ярыр. Соколов чеш пачыде лаши жіне утланчы. Ман хышыран вештерір. Вырынданақ секкебе яжыла жіне лейтенант. Вара утлы партизансем часақ кушран жуғалчыш. Шук, Айкашыва нимбеде рота жанзабамалламарчы, пожырғанчы полковник. Майор ятне шертсе бурна чеш. Паянақ командирсіне пұғадып та вырындан ғыларадып. Шанчыға керес дейт пулзан, ахал боец пулза шабыштыр. Тевіш сыршынна херхенне хаққылаларма бұлдарад. Шак вақытра радамысль енне каяган шулба шаршыннызем стройбол цагилне көрінчі. Турханов бинокльне хывыртчыклезе бұқры. Асташинский батальоне шывхаратмен. Турханов поляксене хириш тухры. Чеберех шетірірі. Ыйтрывыл батальон командирінчен. Шидесі терістегілек шетремер. Анжақ иге хутчен ташман разведчигізімбе бергелешсе илмелекрі. Радиомысль енжен моторземгерліне илденет. Танксем келеші болмалла. Шаанба хыжа юлаган кеберзене пурне де аргатсаты крымырдада шула иге енжен чын кызыртсембе тарын шурлықсем хесне вырынзене минызем ларцах вардымыр. Ку танксене вишеді вады сехет тыцадыма бұлдарад. Терес туны ырлары Турханов. Халі батальона кебер урлыға жарырда Свен Ток Шиск тавезем хушинчи вырмана илсе керір. Малашне мен думалы бірге унда тепленрек калашы бір. Езір хывыр шывурлық жанға жастедір.
Сирін хышранақ кашма бұшлатпыр. Апла бұлсан кашчен сывы бұлыр. Чибер кайыр. Поляксем самаяқы жәнне бұлмалла. Батальон колонны 5 километра яғын тызылны. Шауынба візем кеберурлы тебріз гетрін тейін кашса кайрыш. Халенде чывашсен кашмаллатчы. Анчах Айкашев ротыне бірақсақ варма юраманны хуплать. Петчен юлны ротына тышман табынса шымырзыдық мабулдарачки. Командир тимсір бұлныжын бойетсем айыплымар. Візіне инге крен қыдармаллах. Шапла шухышлазаданы чух, Турханов патне Соколов яна чихыну жеперсе шитрі. Хай йывырын сывлать. Пашказа драганлаши урисем тұрық кыбык юғать. Вишіміш ротына граф именейінчен аран-аран хузаглардымыр. Рапортлары шығынушы. Үгіде керес шын бұлмарыш. Хирішті мағытланса бұқнызенчен вишішне шавындақ персе бірақмалекрі. Варра үттізен үзірі иртір бұлғас. Пожалесіне шақса жула тұқрыш. Халевізіне Соколов лейтенант кідюх валаныбек чуптарза келет. Тебір шурсы хетрен кунда бұлеш. Тавда бұш, ырылары полковник. Шак вғытра сылдым енчи шулба пелік юланут сиккебе чуптарза келіне көрінчі. Кавалерсем неміш салда кезембек тумланны. Анчақ суллағай холесіне херлілен тыба турца шықнынчен, вәзем Соколов отрядынчи разведчиксем иккенне пілме евір бұлмары. Хызем педе васкашы бұлмалла. Ағал тек айкла шешкінсе бұраган лажызіне вешімсірек саламат бажундарашы. Полковник Юлдаш. Шере түплетсе үкне лажышынчен сікседір загалары ұқтызынчен маларақ шетне разведчик. Красник хулы енчен тошман мотопехотты живғарза келет. Малда вуны мотоциклист. Хыжалда автоматчик сем тиені пилі грузовик. Візіне чарса драдас тесе, бір 5 километрді ятсыр шырма урлы хывны кебере ішсе андардымыр. Тошманын артиллери пури. Курынмары. Лару-дыру хывырт пызылза бұрад. Радамысль енчен танксем келеші. Шүршір енчен мотопехотта. Шығынушы, чынчы Турханов. Вештер Громов патне. Халех сылдым ришула минладыр. Кетсе драган юланут сенчен пері понтон кебер патнелі ытканчы. Полковник Юлдаш. Үтізем меллемар шыпын каларе Савандеев. Кунды партизан сене хвыртрақ кебер урлы кажаран марши. Вислырлеш енче кетседіма шанчықлырақ пулі. Обоспағына хүделеген свода качарса ярыр. Үтізем кундақ юлчыр. Мен дума. Айкашев роттыне бұлышма. Унды жінзем хызем айплы. Шыршынна шылассышын ик шыршынна вілерзе бідерсен перениганда пұшран шолме. Шынзем бұрде айплымар. Командирі шеш айплы. Хамыра тембек евір келсенде, юлдашсене пырақса кайма пұлдараймаспыр. Баллах, Айкашева явап тыттармалы кетех, анчах ыттысене шаласақ бұлад. Эпе каланы бек тавыр. Савандев пәдім обоза кибер урлы качарса ячы. Турханов командирсене хыпатне чындерчі. Юлдаш сем, теревіл. Красник енчен келеген немішсене кибер батнечі дечен шымырседі кас бұлад. Күйше шапладывы бір. Шул юппинчи хвалыға Волжанин роттынчен шурс водай засадына ярбыр. Выл тышман авангарджебе кыштақ шабыш сайылны хышын хамыр бадыллачактыр. Ку хышалдан келеген карательзіне вырман херрине иліртсе илсе келі. Вара тышманын теп войне сазардық табыны бұрда шымырседігі бір. Қадірленер. Партизансем командир бана приказа бұрнышламады дынчыш. Пересем окопсем чавашы, тепресем пулеметсембе минометсене бұрнаштар залардашы. Засады дума уйырны шур взвод анадалла хывырт чупса анчыде хыва темезем ұшне керсе бұданчы. Разведчиксем каланы теріс пульчы, шур сехетті ертмері, шевіхри тузем хыжынчен, мотоциклистсем тузан езарландарса келіне көрінчі. Танк сене хирішлартны минызем тәлінчен вәсем чебере хиртсе кайрыш. Анчах шул юппене шидесі водыр хері худым юлзан, хвалы храбыдан сатыны партизансем вәзене сасардық хуррадықлан шум райне турыш. Вуны мотоциклран пірішеш кайылла шаврын сатарса қыдылма алгерчі. Шак теді жүмінлі бұлза ертіне красник енчен келеген немешсем аванақ көрчіш. Анжақ партизансем хвалықра гынамар, сырт шинче юманлықра да нумайынныне тавжырза илеймеріш. Шағынба хызене мінлі хрушлық кетседінне сисмезір, грузовигізіне тада хвыртрақ чуптарчыш.
Кешех малда пыраган автомобиль подрывниксем лартны мина теліне пулса сирбінзе кайры. Он хыжинчи вездеход хыружы вырындан пырынзай ирдесшін дамба жинчен анма бушланытчы де иккіміш мина анада шундарса ячы. Ыттысем малалла кайма хыяймарыш. Ышта житне шавында жарынса тыжыш. Шак вахытра хыватеме жынче бұтансадыны партизансем, тірлі будықшыдықсембе тада уйрымын лараган йывыш хүтезембе узы көрса, юманлық еннелі жүпма бігенжіш. Фашистсем засадыри партизансене вармана тарса үкме парас мартесе, пыжал бере-бере шула пүлмелле уйурлақ чүпреш. Командызыр анперер, азырхаттарчы Турханов, варманда дыраган партизансене. Снайперсем тышман офицерзембе пулеметчигісіне перзевлерір. Юманлық лешене Айкашев ротышицы жарынчы, пілтерчі штаб начальнике. Она мінле задани барас. Резервра додыр. Карательсем тем бек васканы булсан да, засадыра тоны партизансен шулне пүлмел кереймеріш. Шавынба Валжанин ротынчен яны шур взвод мінбурде виші шынгына жуғатры. Ыттысем чип-чиперех юманлыға бұрса кетеш. Тайлықра сабаланса кайны фашистсем вырманда хыйсене мінлі хырушлық кетседінне халде сисменха. Малдан хибегех пожалесіне пергелесе тавалла жубашы. «Гранаты к бою!» команда баджы Турханов немешсен малды речесем водыруды машив харсан. «Огонь!» Тебір самантран. Ташман жұп сабыны жерде гранатысем шартлада шурылмады дінчеш. Пыжал бені, автоматсембе пулеметсем шадырдатны, минусем креслетні пәдім тавралыға чытредет. Фашистсен иріксірек шыр жүмнеліп чынмалла бөлчі. Немеш офицерізем хайзен позиции шанчықсырыне. Вармана бұрса керсен кен шылынма буласыне сисріште, салдақсыне аттақына тұратма қытланса бұқрыш. Анжа хусси булмары. Карательзен сайралза юлны речесем аттакына каяс вырынне кайылла дармада пратырыш. Хуза житсе білерсе бідерір, команда баджы Турханов. Таван жершивжан, ура! Керлесе кайры тенче. Шилдывыл биге хватлын жемірсе бұрашы партизансем. Вилесле сехерленне фашистсене хусашидешіде автоматранда берзе андарашы штықпада жіксе бұрақашы. Пәдім сұрттайлы ки, семіз квак мундир тоқынны шын виллизембе виденче. Автомобилизем жіне бұрсалар майлгірнезем шеш тарза қыдылчыш. Халенде вислы урлы хвыртрақ кашсагаймалыне пұр дезесіріш. Турханов командирсене юлашки кыдардусем бачы. Пәрремшпей икіміш роттызен кебер урлы умлы хышлын кашсагаймалла. Вишіміш роттари боетсен малдан вилна немешсен хэш пыжалне бұштармалла. Айкашев ротты шывурлы кашсабітсен, подрывниксен понтон кебере сирбетсе ямалла. Шагы жедума полковник Мэнбурде шурзеге чеш бачы. Сулахай жиранда отряд командир батне Кальтенберг чупсабыджы. Вăл теншеш малда курынса лараган хуларан бензин илсе тухнымен. Унда немле шарда шук. Оккупация режиме квак полиция жинче гына дыдынса тырать. Разведчиксембе бірле бұрза табынсан, полиция нем мар шемірсе тұқма булать. Барай бир пуян трофейзем илсе тухма булдаратпыр. Полковник Юлдаш, Юради, ыйтрыканрат. Хулана табына сыплана кеменче. Шабақта тышмана сыдыр дума майпур чух, лыпкын иртсе кайма юраманныне пілзе Турханов Кальтенберг ыйтнебе келешіре. Вара Соколовпа Конрад ерце бұраган партизансем хула еннелле васказа кайрыш. Байдирековпа Валжанин ротызем шывурлы кашса сулахай ширанды тарын шырмана керсе кушран шуғалсан, Турханов лашыне утланастенетче, шак вăхытра он патне пәтчен юланут вештерсе килни курынчы. Камшыку, ташман боец булас шукха, фашисене маларца кайны партизансем тытса жармалла, шихыну жемарши. Пәтчен юланут чынахах Адам Краковский яны шин бульчы. Вăл лаши шинчен анмазрах шул юзама хадырлесе хуны чул куби çумне тайынсатыны Турханова ширу бұрзадыттарчы. Владимир Александрович. Вырыс саспалызене латинла саспалызембе патраштарса ширны батальон командирі. Эбир Брашков ялнешітсе чарындымыр. Кунда
хеллеренбе пірнемеште булман екен. Ял чыннезем перепиде хавасланса кәтсейлчіш, тада середе хынана чынеші. Кымылыр болсан партизан сене түрек кунда илсе келер. Ялібех мұнча ғотны, пере кунда кышта канзайлмен никамда чырмандарас шук. Полковник тавралла бұқса шаврынчы. Байдиреков ротты жол юппене жылғарад. Валжанин хыйн боецзене шырмаран илсе тухайманха. Айкашев ротты кебершіне бұрса кәне. Тебір вуны минутран пәдем отряд вислы урлы кашса бітмелі. Тошман ункинчен онышлы тухрымыр. Пулас шабы жүзем умын перекон ганзан да жылықмар. Шитменіне партизан зән мұнча кірсе да салмалла. Шар хадірзембе думдерізе де самаяқ юзамалла. Поляксем ыры кымылбағынан ачынеші болсан маңқаясмар шуғышлар Турханов. Батальон командирне калыр. Эбір тюрех Брашков ялне вырат бір теревіл. Шихыну жыллашыне вырынданақ циккебе ярса шырматырық вырдаган шолба тывалла вештерчі. Халі Байдиреков Павал жанина маршрут улшынны жінчен білдерме Мурзаева ярадып, шуғышлары полковник. Алим шабы жура ординарецін яланақ командирба бірле болмалыне лайық білет. Шаванба Турханова бірақса каяшын марчы. Анчах юратны командир хый жіне тенгерсе бұқныне түйсеймезір, лашыне утланчы де малагайны роттызем хышын вештерчі. Шак вағытра хевелдуғыш енчен кәмсірдетне сасызем илтенсе кайрыш. Улық тұрық танксем кірлеттерзе келешімен. Ағы пірі шүлі дамбы жіне бұрзагачы де тюрех кебер патнелі ұткынчы. Үттізем ұнхышын басқашы. Мен бұре шиджі танк. Малда бұрагане подрывниксем ларцах варны минутеліне бұлса сірбінзе кайры. Дамбан сірбіргі үттізем ұндан пұрынза ердей меріш. Кайылла чакрыште Айкашев роттыне тубызынчен бемедыдынчыш. Снаряд хышын снаряд выргыдашы. Партизансем чупсабыны жерде унда да кунда хура фонтансем сірбінеші. Громов па Айкашев маршрут улжынныне пілмеші. Візем келесе шағындақ кетседрас пулі, пышылдатре Турханов. Сазардық сылыжа хватлы сасы чытреце ячы. Кибер айынче пір харызақ више жерде мина журылнымен. Више понтон шыва будашы. Үттізем іжілсе анны кибербе бірле анадалла юқса каяшы. Подрывник сене мұқтав, чунданақ савынчы Турханов. Тышман тангізен шывурлы кашасы пәттірі. Пайынақ Громова орден бама ұйтса радиограмма ярадып. Анчах шагымеде пурнышлама пулмары. Шивықрақ иге снаряд шурылчы. Пәри чулгубине пырсативрі. Тепри лашаба юнажарақ вудхем сирбеттірі. Турханов шер жүмнеліп чынас шынчыде май келмері. Чевен тыны лажи, она хул давра яваланы чәлберден туртса шүлелі жеклері. Шыбақ шав замантра снаряд шурылсан, сывлыша шеклене чулкадыке унбушне бұрза шабынчы. Кужумынчен сары, херлі, кавагун кызем веш сертме бұшларыш. Вара полковник пырынчен юн юхтараган лажибе бірле шереукрі. Партизанзем умбатне чупса бұрасшынчы. Малалла, малалла, хвалары везене Айкашев. Полковник Вильня, хывыр шылыныр. Те аслызем хушнынчен ертмеғнық манран, те тавраллах снарядсем шурулнаран, бойетсем чарын сатымарыш, тарын шырмана керсе пыданма васкарыш. Турханов выртны жере Айкашев печенех пырзадычы. Малдан вол тавралла бұқса шаврынчы. Ондан хыймен хытланныне нигамда курманныне сиссен, лажа юнебе вараланса пәтне полковнига ура бұжыбе теккелесе пықры. Вилне, мұгырдаттыры вол хыйтәлін. Турра шәкір, тине хунран хыдылдамынде. Хыйне хый вилім сіртізе шуттылланы чебулі. Вешім зірех ташманба шабы жасшын шунчы. Шук тузымжым. Выржывыл пурнышпа вылягана хизіплемеш. Тыдатте конца гурать. Ағы хал шагындақ шырзе вырдын. Эбі вара, паттыра дұқма васкамарымда сан вырынна керзе ларып. Да, керзе ларып. Шальчи тульчы. Уйық тақшына ханны.
Вислы енчен северінге шил верет. Тетімретелікрен ялдавдан сем ауткаларыште шыпланчыш. Вара кашхитенче тарыныйға бұтры. Партизансем Дубовский поручика хириш пулма хадерленсе житріште булас. Спектакльре теп рольне выляган некетме урамаду хреш. Шуды пүртрен тухсанах, малдан нимде көрінмашчы. Майбен шул херребе ларца духны евешсем балраган пульчыш. Лажа уризасы илденмеші, ыйтры Турханов. Соколов шреді зылза вытрыде хылхине чулсарны шулшумне алып чытры. Таштайын жетре лажа таганесем чаклатны авана хилден етмен. Келеші, секседі выл уражине. Авы хуржы тагансем вудкаларашы. Партизансем пүрде чупса кірсе, малданах калашададылны бек, әшме жимесем ларцадылдарны седел давра вырнашталарчыш. Кере-кере гауптштурмфюрер баллизем шакны Кальтенберг, игиенче эсэсовет бек тумланны поляксем ларашы. Салдак гимнастюрки дығынны Турханова юнажар бөлімейлсе кайса хурал аллыне бачыш. Тулдалаша кәшінне, ондан кел хапхи ұжылза хубынны илтінжі де пүрде Станиславпа Дубовский кәрсетачыш. Гер гауптштурмфюрер эзір хушны бе хамыршев ачынсе келдім. Немішле рапортлары Славинский. Седел хушынже ларагансем кыштақ шыпланчыш. Кальтенберг поручига алыбачы. Вулысри полиции уйрымен шефе Дубовский поручик. Ебылдатма бұшлары судынчык. Сирінбе палашма пейді хавас. Палашны ятпа ішсе барырға, тулы жерке тұттаржана Конрад. Вишер жерке әшні хышын партизансем әшетітінчіш. Пілітері поручик, манымырт кайықсем паян большевига алла шаклатрыш. Хый совет полковниги кеннегалары де шавара шывысып набегех шыплансаларчы. Эбіғына тюрех персе бірағас тенетшеде, әзір күнда темле полковнига жыранын деннелце сирегі тартсабық машутларым. Тәріс туны, конда пызы кайық бұдан забырынат. Она Мюллер полковник тақшанақ ерлесе жүрет. Анжақ нимбеде алла легей мері. Ыштавыл қадардыр. Кен шыбақ перегірлішін бұлі. Кальтенберг алы сульчыде суя эсэсовецем юнажар пүлемрен пұшу саудаган Турханова пыжал күчебе теке-теке илсе келчіш. Турханов юлдаш! Мышкыламатыдын чығына тюрех балласы илні поручик. Мінле бұрынадыр. Польшыра совет влажы думайывыр бұлмари. Ондан Конрад енне шағырынза тадақ немешле калашматыдынчы. Шыбахи бір шыраны шын. Владимир Турханов, херлі шар полковниге. Совет союзінчен пірлех вешсе келдімір. Лайық балладып. Тавда бұшы гер поручик. Туғыл чудылзанақ ял варрине илсе тұқса, пәдім ял халығы умынче шақса білері бір. Итлерға, гер гауптштурмфюрер. Ман сирінбе вұртын калашмалды пұр. Юнашар бөлеме туғармари, шыпын ыйтры Дубовский. Кальтенберг келішірі. Мен калашынчы езір, ыйтры выл урық бөлеме тұқсан. Турханова шақса білерме юрамаш. Меншін. Эбер большевиксене персе бірақмада шақса білерме де бұлдаратпыр. Пире камчары, капайланны бек польчы Конрад. Чарасси чармыштеха анчақ шақшыншын, Мюллер полковник аллы бейн марка тюлеме бұлны. Мінле жын вол. Пилікшір пилікміш авергруппа шефе. Сурады бе бұнчыне. ССПА әзді нихшанда абвера пағынман. Кушапланде, анчақ алы бейн маркада шәрде вұртмаш вет. Эберук шажын чабышмаспыр, шитменіне партизансене тытнышын, шар службинже тыманчынсене шеш укша түллеші. Ним думада шук, херлі полковнига кундақ шакмалекет. Анваскар, эзір Турханова маналла парыр. Вара она Мюллер полковнига кайса барса укша илсе келіп. Гонорарне шурмалла байлы бір. Шурмаламар. Сире ширім бен, мана вадыр бен. Апладума да юрать. Иріксірдерек келіші поручик.
Эпир васкат бір. Иран кашчен фронта тухса каймалла. Авер группи кундан инчеи? Кавальска ялбею нажар графи менее бур. Мюллер резиденции жавында. Шамыл автомобильбе иквичесе хетрек айса келме булать. Тохтырха, эзір Мюллер полковник іштіне епле біледір. Генерал-губернаторствори полиции Абверштадын жедімаш вет. Сирден бұдарса тымып, пыжылдатма бұшлары Дубовский. Полицие әбе Мюллер полковник хушныбе шешкіне. Эбір унпат ақшанақ бірлешлет бір. Кошт шеш манса кайман. Эзір мазар жинжетем лехере аресленіндеші. Турханов пашығын маны вылым зыртран. Un отряденчи радистка булна, эбирына Мюллер полковник алдыне бадымыр. Педиаван, полковник неде унда кайса баррепин. Шак смахпа, Кальтенберг поручига пиликренидалары де эшке жегензем батне елзе тухры. Шул майлывыл Дубовский сесмесле ун печехейінчен шағынса драган пистоледа кобура жынчен гларса елчі. Аслы бүлімрен, червонный борщик деген чегендер яшкипе, флячки деген тутлы немір жыржигенене тақшанақ туйнычы. Анчах поручигын техімлі абада жиме май келмәрі. Алы гурлы кашсанах, вылсыдел хушинче Турханов полковник погонезене ялдырдаттарзаларныне курса, пужыко бурине хыбашлама бұшлары. Станислав, Ануфрий, пулы жырға, хыды сехерленсе шуғырза ячы судынчык. Агысана полыжу. Шеварурлы пистолет авребе шапряна Станислав. Кузана евна сутныжын, тыван халыха сутныжын мәнгерліне каярах патуянын. Эбирана костылумне шақсақ варбыр, тері юлік. Польша патриотизем пықсасавынчыр. Шук юлдашсем. Хызейндар жіне кундавлерніне білсен, фашистсем пәдем яла шундарса яма бұлдарашы. Эбирана хулашы вғынчы телеграф юбишумне шақсақ варбыр. Станислав, ширіпрех врен дупсабар хабере. Тере Турханов. Коллег отрядра. Выршы вғыдынче шарпайзене вырнаштарса тухасы шымылышмар. Тебір жүхне пулас шабышу насыян масы де шарпушлығы дислокация дәвізіне мінлет атсабама пілненчен келме бұлдарад. Тышмана кайза дабынас шул ялнақ кіскеде шымыл. Тышман хамыра келсе дабынас шул вырымда евір бұлдыр. Тене авалхи шарпушлығы зінчен пәрі. Шавыслыс мақсем хызен пілдерішне халете чухатманға. Шел бұлінде Савандеев ына гына вғытра тавжырса илеймері. Отряда Брашков ялінчен илсе дұхны хышын выл шүлі тузем хушынчы шуллиер сәр сым вырмана бұрза вырнаштарчы. Чеші вғри ялдан да абатчимеш турттарса бұрас дезен лавзене вадыр километрытларақ шүретес бұлад. Шав вғытрах карательзем отряда шуран бұрза табынасты вас болзан, шоссе жүлінчен пырынса вуны километра яғын кына утмалла. Самолет ежін малли вырын пачақ шук. Парашют паандарса хварны шар хадерезіне отряда илсе бұрас болзан да пайтах тертленмелі. Куда юречі? Шул ер шукранах отряда вырман тал кишпех сабаласа ямалекрі. Байдиреков па Волжанин роттезем вырман варине керсе үплезембе шер бүртсем дурыш. Штаб иге ротты хушыне чавны шер бүрде ежінчі. Кухнеба пекарнына пелік шухрымри шырманах вармалла бүлчі. Соколов па Кальтенбергін ушканезем анлы шывхерінчі удар шүртне кайса чарынчыш. Отряда шапласа балаза яны хуралда драган зембе патрульде жүреген шинсен шутне иге вече худ үстерчі, тада хушалық әшісіне двагансыне де ишлыландарчы. Шак шитменлік сене отрядра жаза ғазыр ғарыш. Азырға мазыр. Абачим жилме яны боетсем, тада штапран тұқсағайны шығыну жызем вырманда шапкаланса шүренебе дисциплина жінжен манма бұшларыш. Командирзем курманчух хышыбірезем ергене пысмата пратрыш. Брашков ялне негамран итмазыр кайса келегенсен шучы күнсерен үссе бұрад. Шавна курса командирзем хумханма бұшларыш.
Лыпланыр, тері Савандеев. Кухняба пекарня кунебех тедім езырландарашы. Вармандан тухаган тедім немеш авиацине илсе келме булдарад. Вара бомбысем ротызенчи бойтсем женемар. Кухня живыхынчи пушы вармана тăкăнеш. Перенчи малдан шинзене вилімрен шыласы шинчен шуғышламалла. Командирсем унба тавлашсадымарыш. Анчах отрядри ергезем беде келішсе шидереймеріш. Хамыра Турханов ерцебыны булзан ним хуй хызрақ бұрынмаллачы, шуғышлары комиссаров. Шар ынышлы шабжасы бәйтсен паттырлығынчен шешмар, командирсен осталығынчен текелетшав. Перін отряда да әжел лайық білзе дузабыраган командир сывлышпекех керлі. Партизансем хушинче шапла шуғышлагансем сахал булман. Шавынба Турханов отряда таврынны дене хыбара илтсен, хыды хавасланны шинзем нигамчын месірех штаб патне бұхынчыш. Вара хызен юратны командирне сывалса шетнебе ышын саламламадыдынчыш. Полковник хыйде хыды савынчы. Кымылы тулса шетнебе, онын хыйне алы бараган шинсене тыванла ыдаласа, көгір жүмне лыпчыдас келеген булса кайры. Полковник Йолдаш, тері тағыжы. Тепреділ бұлны ятпа, митинг туза иртерір мари. Шук тусымсем. Митинг тума вғыт марға. Мананчи малдан отряд рейшсембе балашмалла. Эбір шак күнзенчех, пұры бірле бұғыны бірда ташманба жабышма мәнле қадырленсе дыныне тәріслеме смотр тузайыр тері бір. Келішедірі, ұйтры командир. Келішмезір. Канса шейденде шабыжу бұшламашы бақ вғыт. Ташмана азынзанақ алызем кәжетме бұшлашы, хывыртрақ әше дыдынасчы, шавласа кайрыш партизансем. Педяван, келіші Турханов. Апла калашсадалдымыр дейбір. Эбе отряд рейшсем шинжен ұйтса біліп, эзір смотра қадырленер. Ағы халі сирінчіне бұқадып та теленедіп. Нумайшы суғал қырма бірақны, гимнастерка ба брюкезем шузада задасса кітсе ұвынны. Менезір, ташман тербейсір шинзінжен қыразатары десе жұтламастыр бөлішке. Немешсем візем дисциплиналы жардан гына қырашы, шаплай. Шапла полковник Йолдаш. Эбір чынахақ юлашке вғытра ергерен тоқма бұшларымыр. Анчақ ку вғытлыға гына халех херлі жардайбек ширіп ерге думадыдыны бір. Пурнеде устав хушнабек тывы бір. Сымақ паджыш партизансем. Тавда бұш тузымсем. Апла бұлсан әше дыдыны бір. Байытсене ызатны хышын полковник командирзене штабачынчы. Отряд командире ағал партизансемпе мэнчинжен калашныне итлезедіні начальниксем шухыша кайрыш. Юлашки вғытра тышманба херсе шабышман пулинде нумайшы шелден бұқма шар сынне шуғатма тыдыннанде. Тирбей сірлік командирсем хушынче де балырад. Пәресем әрнебек сухал хырман, тепресем тумдересіне дастмаманны. Сүрклік пей тимсірлік күнда да сезінетмін. Турханов шавна азырхары. Юлдашсем. Юлашки игернере отряд шиелден бұқма самаяқ ұлжынны бек туынчы мана. Тень эбе янышрымда боле, анчах дисциплина ешма бұшланы, аванақ балырад. Отряд шабыжыва епле қадырленседіні чи малдан командирсенчен келет. Шавынба хамырыш семшінчен сирден итса білестерім. Камыран бұшлас, ұйтрывал. Камран бұшлас тедір шавындан бұшлар, тері Савандеев. Хамын қаласа барас мари. Эсирі тізем хышында қаласа бама бұлдарадыр. Ротты командирізем бәйтсем батне васкашы бұлі. Вәзінжен бұшлы бір, келішмері полковник. Васкасы мәніккенне юлашке вғытра манмалли бек мандымыр. Хыйтелен калашсаларны бек мығырда Волжанин. Эбір кашта кындырла да ялнақ ер жүлі. Алексей Трофимович, эзір бұшлар еппен. Волжанин капла бұласа кәтменші болмалла. Нем калама аптраны әнсіне хышматыдынчы. Темрен бұшласын де. Хамасымақ парасыне білмен бірге, суйма қадырленсе жедей мерім болмалла. Шүтленші туре выл. Әсі чынныне кала. Вычырхенчі Савандеев. Чынныне каламада бұлад, келіші Волжанин.
Янов вырманенче шабышнырамба тышман мінтесліне мандымырынде. Пустой шығыр жыртсе бұрнат бір гына. Тышман табын мары болсан, унба ұштан шабышынға. Ын Байдиреков апырле табын жіште. Выл чип-чиберек шабышыры. Фашист сенедел бұлны болсан, ибірде мақы барас шукчы. Тері Савандеев. Шук Иван Петрович. Сиренбе келішме бұлдарайым аспыр. Тері Турханов. Пирін тышман келсе дабын ассалып кінгіцелар маламар. Хамырынан ашыраса тупса табын малла. Ильдемер Селимович эсир шабышны деші каласа барырға мінле шабышырыр. Пірреміш ротты командире енне жаврынза үйтірі полковник. Шабышны качки, алыс улчылежі. Біріхінче ебі яны разведчиксем онзырран тышман разведки бетел бұлында, пожалсем керслетмедудын санақ пір-бірінчен хыразаттарны. Взвод командирі халі де карательсіне хуса жетсе шемірсетікма ос шедерейменшін хуй хырзаларад. Үтізем, блиндашсем алтын изірбушне немде думан. Сиріне шырзем мінле. Ыйтры полковник подрывниксен командирен чен. Эзирде блиндашсем чавза шеш бұрындыры. Шук полковник юлдаш. Пире шер бүрт тавражы керлі мар. Мэншін. Каш шерен чугун чулсем шинче диверсия туза шүрені біргі эбір кындырла шеш шевыратпыр. Шевел бұқны жух вара курык шинче выртмада севі мар. Мише диверсия турыр. Пір тимір кебербе виші пуйса сербетсе ядымыр. Эбір шоссе шөлі жіне лартны минысем тіліне пулса, игі танкпа вуниге грузовик шунса кайрыш. Тимір кебере ишсе андарны чух фашистсен хуралыбе шабышмалла бүлчі. Шабышура эбір шижі юлдаша жуғатырмыр. Халі ман ушкынра мән бұрыде сағыр жын шеш юлчі. Пәжік ушкынба иншеде дұқса кайма пидехен. Шивықра диверси тума чарашы. Камсем чарашы, ыйтры Турханов. Громов нимде чынмері, пушнеше шерілі усыры. Эбе чардым, тері штаб начальнигі. Міншін. Шивықри жулзене шемірне тышмана хамыр отряды штадын некдартна бұлдарад. Хамыр позициясіне шеріплетсе жидермесір, пызық шабышу пушлас келмері. Пызық шуғыш, пүлчана отряд командирі. Ташмана шендересі жінчен манса, хый пушне шылас шеш тұржаган салдак тамар. Фашистіне ұштағытларақ сыдырдумамай бұр, шавында табынмалла. Немешсен ури айынче таштада шер жунсатыдыр. Громов юлдаш, сиремишешін керлі. Подрывник сен ушкын немалдан хебекех ширимшінна жидересчі. Кашный ротран шитшершин уйырса барбыр. Партизан юхымен штабе перін отрядум нешене задачызем лартначы. Паянах Барсуков генералба шығнадып та, шав задачызем улжынман булзан сире тада вунике шин хушса барбыр. Халі ротты командирезем кайма булдарашы, ыттезіне кундай улмайдадып. Канашлу тада темеші зехет тасылчы. Турханов малдан радистка отрядран мэншін тұқса кайныне ыйтса бәлчі. Ондан Айкашев мыскаризем шинчен калашма бұшларыш. Пурде битлерішіна. Пурде унын йынышызыне аза илчіш. Тада малашне мен думалли бірге хыйсем мен шуғышланыне пілдерчіш. Айкашев чынахақ пыраларны пулі еппибегех. Вғытра туртсаглармазан, пәчік епте бұрашыштармзайыма бұлдарад. Эбана Пшебышевский граф еменейінче әшке пушланыжынақ ротты командирінчен взвод командири туза құрашынчы де әлгірей мерім. Халі әшренкалар бірда ағал байыц пулса шабышма хұжы бір. Онбек командирзем берекерлі мар. Савандеев юлдаш, приказ хадірлесі хұрыр. Хуже полковник. Приказ не камран барзай растедір, ыйтры комиссаров. Иван Петрович хый кайса килдір. Терес келші замполит. Штаб начальникне бұғынмазыр турткалашса томе. Чыргышма бұшлазан уязан дұрыр. Ал ізіне шурым хышне туртса шығырда ирксер илсе келір. Хывырба бірле вуны шынлы хурал илір. Тере Турханов. Пызык йоныш. Ухмаха ури, узала чельхи канышпамаштеші. Айкашева кевежу канышпамары.
Куда келшме жана леші де кымыла каймаш. Шавын баялнах мұртлатса тудыне пырса жүрет выл. Пуринчен ытла чапа тухас әмет пір самантлыға да пушран тухма білмеш. Май келіне бұлзан история кірзе юлас дезе выл Геростратбек пір храма жешмар, вуны храма да шундарза яны пулечі. Май келменні гына хуплать. Пір ирхине Кутарханов отряда таврынны күн бульче. Партизанцем Айкашев патне вырман казаган шиннадытса бычыш. Кавальскай ялінчен келнеменку. Да простуны чух выл хыйсен ялінче шүргүннеренбех НСЗ отряджетыныне де, выл партизанцыне курайманныне де бұдарзатымары. Ибір сирин яла виші партизана янычы, шавзыне курманы ыйтыр майор. Курна, отряд командиры хушныбе вишішне де халық умне илзе тухса перзе пырахрыш, лыпкын хуравларе вырман казаган. Ялды отрядра миже бандит, да, миже бандит. Шутламан. Суядын. Алы жула шитсе де суйза гурмарым, малашне де суясмарчы. Ан лебірдетсе тұр, мана есі пұрбіре құлдалаймын. Кала бандитсем мишень. Каласа бұққа, күн шуды елқтарса шидерчі бұлзан. Националистсем везем уязатымашы, шыла жыртма білменшінзене тухымрақ лештін және озадашы. Хыйделін калашсадыны бек мұғырдатры ялжынны. Лештін және озатма ибірде білетбір. Юлашки худыйдадып. НСЗ бандынже межешін, херзегайр майор. Пілмес деп термішке, ыдақ интересленедер бұлзан, хывыр гайза жұтлыр. Айкашев урых түсет раймаре, пистолет не турцаглар жеде кушызыне мычлаттармадыдын нышынна деллері. Кала ексік, каламазан вишечен жұтладып та перзевлер едіп, пәрре, ике, више. Ялшынны НСЗ отрядынче мишешін иккене чынахақ білмен бұлмалла. Сіксе четреме бұшланы бұлінде шыбыртта жырламаре. Вара пистолет умлых ишланах виш учень керслетрі. Мен бұлны, кам пыжал пече, командир пурнаган шербюрде чупсакеджіш партизанзем. Бандида берсе брахрым, урны кашкырбек сикселлар жеде кышт шеш повзавлер мере, түрре дұғашын суйры Айкашев. Шабақта вилчен піргі бар білдерчі, халыға бұғыр митинг киртередеп. Да, митинг киртередеп. Пәдем рота тревога сигналібе пәчі күшланғы варине бұғынчы. Мен бұлза иртнене теплін білменшінзем чупсабыны жердех пыжалезіне авырлашы. Айкашев стройымне тұқса сымахелчі. Юлдашсем. Эбір хамырбаюна жар бандитсем бұрынныне пәлмен. Паян візенжен пірне ярзады тұрмырда хамыр разведчиксем жинжен итса білдімір. Візене Кавальскай ялінчі жінсем азапландарза білернемен. Шак мұшқыла чытма бұлдарат бір ебір. Шук, чытма бұлдараймас бір. Вильне юлдашымыр сен юне бандитсене хаярын тавырма жінет. Да, тавырма жінет. Тавырас, юн, керлесе кайрыш бірізем. Тавырасы тавырмалладаға бандитжізем миженші, тада артиллери шукшы візен. Азырғанарақ ыйтры вадрахизінчен бірі. Эзе телекреде артиллери курса четрезе вырдадын пуле. Чын патыр малдан тышмана табынса шемірсе дығад. Шавынғышын тейін тышманзем мишен бұлныне жұтлама бұшлад. Ибірде шаплады бір. Пірреміш звод кунда юлдыр. Үтізем манба бірле Кавальскай ялне. Шагом марш! Команда бачы майор. Пушлықсен айып сыржынзене айыплызенжен уйырса илме білмелі. Айкашевын агына бұқсады маре. Утмыл партизана тюрех Кавальскай ялне табын майлзі кайры. Анчақ телейдене выршы законезене пызаган шар пушлықызене юратмаш шав. Халхин жеті шаплақ пульчы. Шабыжу пушланзанах хын шымыл шуначызене вілдірдеттер жеде ташта иншеде вешсе кайры. Шабыжу нумая пымары. Шур сегетрен вутлы жум райне пулны партизанзем вильнезембе аманнызене пырақсақ варсақ нем ергезір чакматыдан чеш. Везене сәм вырмандақ хөділеме бұлдараймары. НСЗ отряджы
Айкашев роттыне куржанак пек шипшынса шургуна яғын уйрылма білмезір хышран хываласа бычы. Партизанзем нихшанда жапланамыз курманчы. Шетменіне ғытлада васқаса чакмалла пулны бірги, роттадыны вырындан бір уйық бұрын малы хадырлезе хуна абат шимже илзе тухма май келмері. Бір айтха, Колпаков взводенчи боецем патрон зембе минузыне иге лавшине диезе тухма ілгірні. Унсырын пәдім рота шар хадырызем сыртырса юлмаллатчы. Шургунытла палламан вармандашы цешүрене хышын, ураран үгеслі ывынны партизанзем темле уй херрине тухрыш. Уе аслымар. Урлыжы, пейлік, тұршы 6 километрдан ытла булас шук. Шивықрақ шип-шапны бек түрі шассе шөлі тызылза вырдать. Шул леш енчі айлымра, пәге евер авынны жырмара, ширым вадыр удым сарлагыш шыв түлекін юқса вырдать. Шыв күгірінче семіз вырманба виденне тұрғала темеске бұр. Шәвсевек сыртпа жоссе шөлі хушинче хымыш хыях вырман бек кашлазаларать. Ширма леш енче улы хурлы кашсан, ем ешіл сатсем хушинче шевер тұрылы шуртсем көрінашы. Иквичі күн канас тезен кундан лайық вырын ништада тубас шук. Юғанжы херінчі сыртчине бинокльбе бұқса жуғышлары Айкашев. Вичі енчен шыв, таваттымаш енчен анлы шурлық хүделезе тұрат, зводсене сырт тавра оборона ежіндарзан пәтчен ротты пір полкпа жавшма бұлдарат. Хамырына батчимеш шүкке де пызык чырмавақ пульме. Леш енче ялда мен керліне пәдім бектубы бір. Колпаков, чынчы выл. Шау сырт патне разведка ғыларзаярға. Вармана шүш тураны бек тураза тухчырде, тышман таврашы жүк бұлзан, тудыр вілгіштерсе білдерчір. Утлы разведка тебір замантранах уявіштерсе тухрыде шоссе урлығашса айлымра күшран чухалчы. Партизанзем варман сулхынне канма выртрыш. Тырлавлы шабышмазырақ пызык шуғадузем тунышын бұжырғанны шынзем пір-бірін бек алашмашы. Кашнын хыйн хуйхи, хый шуғыжы. Кашнын хыйне малда мәнкетседін не білес келет. Шаванба үтті жух юлдашызіне терлі мұскаразем туза гулдараган шутниксем де талбасланмашы. Пуринде кымылесем пузырынна. Айкашев кына вилі гурзан ташша жаптараган ухмах евір савнышлы кулы башишсі жүрет. Чынақта, үттізем унчене шавырынза да бұқмашы. Тәттем чен таза уя туғаз шук пүлдесе транытченех канза выртма қадырленеші. Анчах хыйне хый пуринчен де ослы да аслы десе шутлаган шин пуш пулзатыны жух малашне мен буласа пәлме шук. Шав кунда шапла бүлчі. Разведчиксем шура дудыр білгіштернене курсанах ротты командирі жынзіне строятыратры де взводын уттарса уяйлзе тухры. Шыв кукринчи тырхала сыртышынче тахшан геологсем пăхырты притупны пулны. Выршычен темле хужа унда рудник тума хытланса пăхнăмен. Рудник патне шүреме шурлы-хурлы дамбы кубаласа шул тударны. Вăдырты хырмыш шулда немшсем келсен рудникне хупна да рабочисене салатса яны. Шавын дамба сырт чинчи вырман тадах пужанса юлны. Айкашев ротты шоссе урлы чеберех кашраде дамба дыры хутса семіз вырмана бұрса кәчі. Шыбақ шав вақытра хевеляныш енчен шар колонны хывырт чивхарса келіне көрінчі. Малда виже шымыл танк. Візем хыщын тубы кыгарны везде ходсембе салдаксем ларцадулдарны грузовиксем. Хыжалда радиостанцибе херле-хересле автобусем керлеттерзе бұрашы. Те карательзем бүлжішкізем, те фронта кайган артиллерия дивизионе. Кереккан бұлзан да тышманземінде. Шавна сесе партизанзем бұрмана бұданма вазгарыш. Анчах, тышман сынавшизем хыжалда утса біраган партизансене азырғарыш болмалла. Танксем тюрех дамбы жене бұрза кәжіш. Кам білет, тен Айкашев ротты тадах
тырлавлы шабышмазырақ пысыгенгек курны булетче. Юратха танк сене пемелли ПТР деген пыжалсыне шеклесе чубаган партизансем шухалса каймарыш. Шеревырт реште хывырт шеухарса келеген танк сене тілі себеме пушларыш. Вара шер удыма шитне малди танк сазардык топчарын садычы. Ундан ашашапны бек керслетсе сирбінсе кайры. Унын тубы кепшіне кындарса тараган башни малдан евішсенчен шүлерек шікленчі. Ундан лачакана лачлатса үкрі. Танкы жынчен хура дедім палказа тухры. Ку фашистсене тона кіртті булмалла. Хыжалда быны иге танке каялла шаврынжеште. Шоссе жинче кебірленсе тоны тубызембе грузовиксен батне васказах чакрыш. Эх, артиллерий жук, асын сывлазы ячы Колпаков. Ик вижі залп тузан тышман колонны чарын заданы жерде ебе вырынгына юлны булетчі. Шер удымра танк шунзаларны партизансыне самая хыбартландарчы. Пызыгенге курны хышын шар шынныне пәчік шындеру де хавасландаратшав. Командирыны наш удайлме білмелле. Айкашев вара, байцембе командирсен күжесем савнышлы ялгышныне курсан вежерен тухры. Ну юлдашсем, тервыл, тенех пирін ялада уяв житрі. Ир намыс курнышын тышмана вунғудларах тавыры бар. Тәттім бұл ичен шав галонра бір фашиста чәррін юлме. Да, чәррін юлме. Константин Сергеевич, маншут папирин гундагытлар шичарын затымаламар. Оналыпландарма пăхры пуяндайкен. Мэншін, да, мэншін. Немешсен танксем, тубысем, улды кепшелі минометсем бур, кирлі булзан авиация деченеш. Вәзембе танлаштарзан эбір шара алыба юлны бапірех. Кунда пәчік ушкын хывары бірда, ротына шыв урлыка жарза леш енчі вырмана илсе кайыбыр. Юған шыв урлык ашма кебер шук пирки фашистсем пире хвалаймыш. Намаза бәл, зампалит! Юрех пурне делтенмелі кышкырзагалары Айкашев. Сан пұшында тарас шуғыш шеш, яланақтар забұрынмай бер куянзем мар вет. Оборона дыдас пулзан, шағын бек майлы вырын кындырла құнарба жыразан да дұғынас шук. Кунда пәршін шәршін бажабышма бұлдарад. Да, бұлдарад. Ошра пуяндайкен Айкашев пагелшмері. Анжақ командир авторитетне бідерес мар десе, урық тавлашсады мары. Шабақта выл каланыек тәріс бүлчі. Шур зехет диртмері. Фашистсем арт подготовка бұшларыш. Партизансем пыдан завырт нашыре снаряд хышын снаряд. Мины хышын мины ұвдашы. Эдем ыдам некемен евші вуллызем. Почка бататны бек хужылашы. Вырман херребе ешірзе выртна шерем суғалана ана евір хуралза кайры. Вутлы стена хүттебе узы курса, тошман пехотты шивхарза келет. Пуре иге колонны курнадынде. Пәрі дамбыдырық бұрат, тепри хымышсыне сире-сире шурлы-хурлы түрі кажат. Команда памазыран берір, илдінжі Колпаков сасы. Кашны партизан пір дышмана пыжал чымип тіліне дұтсадырат. Ага кардаланса келеген гитлері бітсем шер удыма шевхарчыш. Агонь! Янраза кайры команда. Вара залп хышын залп кіріслетрі. Иге фланкран станоклы пулеметсем эшетітінчіш. Шавдері хыды жундарныне тышман түзеймері. Каялла шаврынжыде вилнесембе суранланнызене пырақсақ варса шоссе еннелі жакры. Піррем жатта кынманны фашистсене самаяқ шухжаячы болмалла. Тебір аттақы бұшлас вырынне візем шоссе херребе окопсем чавматыдынчыш. Пулы жучынчыш болмалла, тер бұяндайкен. Константин Сергеевич, командирзембе коммунистсене пұқса малашнемен думаллышынжен калашса бұғармари. Сан шудуба пирін меншінжен калашмалла, ерінзе пұқры майор хэн заместителішіне. Хаклы выхыда сая ярса трасмар ришинчен, ага хевеланат, пирин каш хитетімбе узы курса, шывурлы кашса кайма хадырленес булать, унчен ожық вырынсем тупса хумалла.
Тарас шуғы жайызы халі деп рахманы, тарықса кайры майор. Пире хыравшызем керлімар, фашистен жен хырадын болзан, халех тарма бұлдарадын. Азырхан, Айкашев, партизанзене шаргыдартсан, нигамдамар, эсі шеш яваптыдын. Ай, дур-дур, сехре хыпса тухры, урых ан юнаха, хыраза вилсе кайма бұлдарадып, мышқылары Айкашев. Шукзым полит юлдаш, мана чырмандарма аллузем кіске. Эбе командир, эзіман заместитель шеш. Командир сымахе пуриншінде, выл шутра санжында, ширіп закон. Шавна пір самантлығы да анман, да, анман. Пояндайкен урықтавлаштатымары. Айкашев ешшижін баталлашны, юба баталлашны баперек мари. Унашкал жінзіне сымақ каласа үгіде кірдеймін. Фашистсен әжен манны партизансене самаяқлы пландарчы болмалла. Айкашев круговая оборонын теніне қадірлеме хушсан, нигамда хирішлесе тымары. Вара Колпаковпа Юркин зоджесем шоссейне туаган вырман херребе окопсем жавматыдын жеш. Степанов зводже тырғала сырт тавра жавранса юхаган шыв ширане тырық позиции ешін магайры. Каш пульчы. Шулчесембе курык шине сылы мүкет. Партизан сен выжыллах выртмалла пульчы. Айкашев шеш. Ординарицы худашрангалар запаны тибетне аштадыкне чымлагалары де плащ палатка бачыргенсе тәлерсе кайры. Пуяндай кинын ыйхы вешрі. Выл кашны командир батне бұрза сисімлі бұлма керліне астударчы. Ташман мен дуныне пілседіма разведка яма хушры. Шуршыр тілінче Колпаков туйми жывыраган Айкашев авратры. Мен болна... Анасласа ыйтры ротта командиры. Степанов яны шихынушы серінбек алажасшын. Вот еріндермішсем шырледе каныш памашы, чәне пень. Майор юлдаш, ибір теншеш разведкран таврындымыр. Тері шихынушысынчен пірі. Унчынчен манамар, взвод командирне рапортламаллачы. Ибір шаплатунычы де пире кунда хамыр командир ячы. Мен дума, калай пень хабыртрах. Шурсихет кайрах, леш енчи яла мотопехоты бұрзачарынчы. Сағалранда пір батальон бүлетерімір. Немішсем пире пур енженде шавырса илешін болмалла. Командир мен думалла житесі ыйдать. Мен думалла. Да, мен думалла. Паника кылармалламар, вот мен думалла. Фронта кайган батальон шивықри ялакан мачарынныне пәлнеде сехірленсе үкне. Хамыр күндіне систермесен тышман батальоне тол шудылны шудылман хый шулебе тұқсағайы. Командира кала, урық шывурлы, піршін да анға жардыр. Юре, эсір хушныбек тывы бір, тері шихынушы. Вештерір, урық пули-пульмешпе анчырмандарны бұлдыр. Да, анчырмандарны бұлдыр. Разведчиксем варчаврынжыште евішсем хушыне тулны сәм тәттемре жуғалжыш. Айкашев каллех плащ палаткине пущинжен турца витрі. Анчах халхинче нимбете телерсе кайаймаре. Пуша терлі шуғырсем пыра-пыра кереші. Мотопехота шинжен аса илсенех шурымдырық севе сырылдатса жупать. Темде сенде драма вәші шывхарса келедех тәрі вылышыра. Тул шудғылсанақ тадықлы шабы жубышланат пулмалла. Онжу хамын батырлыға қыдартма пулетче де кирлі живыл. Черрен юласыне пәліні бұлзан шабышма пулетченде. Вара когыршыне ылдын шылдыр медалі жақмада бұлдарыш. Анчах шабы жура вилсен, мін кедет мана ончух. Хыбарзыр шуғалны яткына мари. Константин Сергеевич хый палланы баттырзыне аза илчі. Вәзенчен пәрі, херіх пірімі шулда пилік тавра граната земшақса дулдарчы де неміш танге айне бұрза выртры. Чынақта, она кайран герой ятне ба маладурыш. Анчақта, хый, ұштавыл, неміш тангебе пірлек сірбінзе гайры мари. Тебір лейтенант разведкана кайсан тышман штабне сасардық пырзакені де вейші юлдашы бе бірле шетмәл фашиста ұйғыран варан защидетчінех автомат вучебе шундар завілерні. Она да герой ячы бачыш, анжа хый, уншинчен пілеймезірек вилчі. Шапыла жав, пожылдатры Айкашев.
героин кончуле ытлада кіске. Кам білет, тен әбіде патрадуғашын шунны болзан, халі шав лейтенант пегех, шырайынче шырзе выртмаллатчы бұлі. Вилнезене вара чапта, мұқтавда кирлі мар. Шак тенжере бұрнышран бахи, урық нимде шук. Апла болсан, керек ғыжанда, бұжа шылма тұрыжас бұлать. Да, тұрыжас бұлать. Вешіміш зотран келні разведчик авыл, паника кыларадыр десе ятлары. Халі хый болғанза үкірі. Моты пехоты бире табынмақ келнінде жуғышлары был. Теріс, пұр енженде шавырза елеші. Ташман унгенелек сегурны. Ундан дуғас бұлзан да, вуны жинран пережеш чәрін дуғад. Берін патрон земде сағал. Гранаты зембе минызем шур зеге чабышмада жидес шук. Штык вешін гына дырзай улзан, нумаяқ шабыжаймын. Бәдім ротына тревога бавратса, шывурлы кашсадарма пулетчеде. Пуяндайкин мошкалі бұлас келмеш. Эбе каланы ехтерес пульже, тесе мұқтанза жүре. Тада шыва нумай шын шамбырдаттарның елтсе, ташманземде ихран вранеш. Вара тарса хыдыласы пульме. Шылнас тесен ротыран тұқсадарас бұлад. Пәжі күшкінба шывурлы каштыне нигамда сесме. Агыш таманын шылыныш. Шак шуғышпа Айкашев харлаттарса вырдаган Колпакова вратыры. Этлеха камзвод, тері бол шыпын. Немешсем бере бұр енчен табынас теші бұлмалла. Эзі күнда манвырына юл. Эпирчен, Байдиреков па Волжанин рот тізене жінсе келем. Вәсем күндан инчех мар. Хевел тухны шыре әлгірет пірех. Илзе келмесен, 11-ге аны келен. Вғытра шіреймесен де анхумхан. Ташман ба хыюлынақ шабыш. Полы жузыр хавармы бар. Онландыны. Онландым. Тері Колпаков кыштақ жуғышланы хышын. Хамба бірле пелік шын илсе гаяс пулі дедіп. Шанжықлырақ езіне уйырса бар. Да, уйырса бар. Шы вурлы візем чеберех ішсі кашрыш. Хыраза тарныбек пульчы деха немдумада жүк. Шуғышлары Айкашев леш ширана тұқсадырзан. Хама-хам шылмазан, урыққам шылдыр. Тебір дезен, эбі епле тарныне білегенсем ырынақ пұрде вилсе бідіш. Вара темле суймада бұлі. Эльзі, пір варда выртны тыванзем де алари бүрнезем еверех пірбек бұлмашы. Ганс Мюллер мен ачаранақ хыды черелі шын бұлса үсіне. Пәжік чухвыл хүдев сірчір жүнсіне азапландырма юратны. Чечек шине вешсе жүреген илемлі лебішсіне тытса, еп вешне тиресі е уризене татса ярасы уншын теміренде аван болны. Бұрына келевіл шинсіне азапландырмадыдынны. Она була келді таршы тіржізем мен чухлі көшіл юқтарманшы. Шавузал елана улбуд ывылі шидінсе жетсен деман мары. Шкулда вренне чух юлдаш зембе учительсене тарақтаратчы. Офицер бұлзаданы хышын, матроссене айып шукшырден айып тупса карцыра хупма юрадатчы. Халяк, варшавы хачыбе усы курса, Гитлер шары тытса илні шыршывзенчі патриотсене вадам әмірді инквизицирен детискеррінрех азапландарать. Эльзі пичішін түндерлі тегері. Ашамыш неде, пичіш неде хывмареку. Тетчі унчинчен фрау Маргарита. Мыян пусны ярана шытса духны мыгын чечеке теріш палаган жинзем. Мюллерсен Германи валли салдагер жетсе мухтава тухны ехенче, Эльзібек ырыгымылы жын чынахах урых пірреде булман. Шкула жүрене чухнех, Эльзі тірлі үгерчіксем дума білнебе, пурне де тіліндернетчі. Шавын бағана художник булма врентріш. Искусство эдем кымылне шемшедет, паламан жынсыне туслаштарат теші. Искусствына юратныранах Эльзі тандыш зембек национализм сірімбе минре мере. Немешсен тәнже хужи, ытты халық сен,
весен чури булмалла тенебе келешмері. Она бұрныжа романтик көшізембе мар, прагматик көшебе күрмақынық тарасшын мен гана думан жидванезем. Анжақ шамрак хер, таван жыржывінчі еркезіне ятне тузада ырласшын булман. Кача гаймазыр улжынас шүгіндегу теріш юлашкинжен кел ешізем. Вара он валли качы жырамадыдынчыш. Мюллерсем батне абвер офицерезем, сывлышы шабы жүзенче чабадухна летчиксем, шывайынче жүреген кемешінче паттырызем хынана жүреме бұшларыш. Анчах елзіна візем геройзем бек мар, тумдер олыштарса тұғынны палачсем бек шеш туйынчыш. Паттырзене хынарамар, ішрегі тартсан мен лежі, шуғышлары аптраса житне петчіжі. Шағынба арыме элзіна хыйбе бірле елзе бұма юра детесе ұйтсан, Мюллер турткалашсады мары, хывыртырақ Польшына тұқса келме құшы. Ондан ба игер не иртірі. Анчах юндармыш хер немешсем Польша патриотжызембе епле керешнебе пачах интересленмері. Фашистсем хушинче паттыр жырас вырынне выл этюдник шеклезе тухатчы де таврари теленмелле илемле шучандалыға үгерсе жүретчі. Элсхен тереп витчеже бірехінче. Вешімсірек пейзажсен дуза шейден де сана. Варшыра бұлны не азынмалық пір паттырада бұлін үгерсе илсемчі. Үгересі үгермелле де натуры жүкки ғуплать, күлчі еміге. Чибер калаш, кашны офицер патриятне илметивішлі. Үгерсе илме кымыл бұлдыргына, натуры кашны удымрақ тубыне. Самахран. Следовательціне хилерак, Альтаус, Петерс, Хетл, чын-чын мұқтава тивішлешінзем маривізем. Шав троглодицеми? Мен туза бұрынашы візем гунда. Пиди керлеш туза бұрынашы. Разведка ба контрразведкана куча көрінман фронт теші. Ебе асынны жінсем, ша фронтын рыцарезем. Есі весенеші бе паллашта, куча көрінман фронт паттыры ятлы картина үгер. Онышлы болсанына выставкана да яма бұлі. Юрі апаланза пығып келішірі эльзі. Тебіриге күндан аслы следователь ына хыйбатне чынчы. Ларар фройлин эльзі уйрым сиделшіне кытартры Альтаус. И бир чибер херсене кымыла каймалли шех тумас пырда курзаларыр, полковник шапла хушры. Тавда буш, следователі жібе балажасыне допрос тунынчен бушлы бір. Пейді кыткыста йывыр эш. Тебір жух тышманба пір сехет калажасы, пір әрне вырман газасынчен йывырдарақ пульдесі жұтлатын. Арамен йывырри бұлдырында, следователі ыдать, арестант хуравлать, кувырманда ұжылса жүресінчен де шымылырақ пулі. Эх, фройлин, эзірчін жын тышмана курманға, шавын башапла каладыр. Пирен алла коммунистсем ытларақ легеші. Вәзем чер шуйттан ранда хыружырақ. Малданлыға сире пір хере кытартып. Пейде кудын әдем. Тень, выл сире пиренеше урықла хаклама болыжы. Шаксымақсымбе аслы следователь шыңграв кнопкине пусраде, гориллы еверлі надзиратель аллысене сынжырланы хере илсе келчі. Хере шара пушын, шарран. Черсе шурса птерне кебе витер теллен квагарны үчі курынать. Эльза арестантсем следователь умынче четрезе драще булиденче, анчах шакхер храны туны палыр маре. Кушын чегына курайманлық вучы шешсе елчі. Сывы Ева, ларыр пуганчыне, ларыр да ергеллешінсен бек калажы бір. Еклендереген пылак сазыба пушлары следователь. Мен калашмалыне дақшынақ калашса птерне, салхулын мығырда трехер. Пәдермейін жав, пәдерне болсан чын сейде чырманас шукчы. Астывадыри, вишім күн сирден пәршін батне шыру шырма ұйтнычы. Эсір келешмерір. Ондан банумай вғыдырдыры. Тен эсір урықла жуғшлама бұшларыр бұлі. Шавын ба тепре жәндім.
Каларынде Турханов патне шируяма кележедері. Немле Турханов ада білместі бебі. Пілні бұлзан да шин галаны бе ширу шырсай ярас шүкчі. Ослы тонлы хер пулырға. Ева, ахал күнлашса хывыр пурны жырағытлашы ан евырладыр. Эбір сиреде, Турханов ада узалды вашын мар. Пирінбе килжір шеш, вара ыран байна хереге дұхыр. Хер немде шарламары. Пушнешеш айлара хусыры. Следователін сулаға енче питтире кыртта-кырт турдын мабышлары. Кележе дәрі сасыне улыштарза ыйтрывыл. Хер тадақ немде чәнмері. Шел. Сире каллех карцыра хуп малла булать поля. Карцыра хупсан да, урхмайба азапландарзан да, нихшан да келішместіп, кассата тре Ева. Следователь урза гайры. Унын херарымынны евр сухалсыр тачка янахе кавлиген вылығынны бек хус калма бұшлары. Ахалде хезік күшізем тадағытлара хезінчіш. Суядан седеле шапсақ кышкырза ячывыл. Келешмесен сана тага мыйырра кебек пәдірзе ғуры бар. Шынна бідермейзір ұста, анчағына хый вылық мар, эдемиккенне мандарма пулдараймастыр. Пулдарат бар, эбір тем думада пулдарат бар, тереде следователь сәдел урлах хере питренчішрі. Ева ялт сікседачы. Оның шак күпшік питлішінна шупка барас келнетчі де аллызіне сынжырланы канцерлері. Варавыл ним дума білмезір она питрен лачлаттар зазурчы. Сонжырзем чырмандарман бұлзан, сире урықла хуравбамаллачы де, ним думада жүк. Чундан кураймазыр шеллесін калары хер. Анман Гитлер етті. Мана азапландарныжын, хывын шерхудытларақ азапланмалла бөлі. Вғыт шидеха, вылынчех мар, унчух сан еші фашистсіне урны етта влернебек пірхерхен мезір влерзе бідеріш. Следователь хере кашкыр бегех тулазадық маллачы бөлі. Анчах пүлімре әлзі бұрри чарзадычы. Иаган веше талқылыға карцыра кайса хуп. Пір тумлам шывзыр абатсыр бұрындар. Шактан мар шабы жура оратлы ойырбек вайлар жин мар. Нумай азап түснебе хавжа защитне хер шееле духны, элзы жынче нихшан сүнмей херю вуд чырцыячы. Выл нацисіне унченех педикымылламанчы, халі чунданах курайми пульчы. Шевынба хый бүлімне таврынзан пулас картинын эскисне думатыдынчы. Кадартха меню кереден ыйтрыбитчы жіберехінче. Элзы мальбертне уньене шавырзадратры. Кужа курынман фронт рыцаре намыс курны, теме буладюн ятне. Кульче хер. Мен дывать вол. Үгерчік шинче палырма бұшланы офицер енне кадарцай ыйтры Мюллер. Пиденчен юнлы сурчыға шылса тибедет. Тереде элзі следователь камерінче мен курныне ергебек калаза бачы. Чанчын патыр альта усмар. Она хиришлараган хер. Пілетені бетче, шавхер вырынінче аржин ларны пулсан урхман валли качы жырама кирлі булас жүкчі. Эзі тошмана юратмаллачы, тәлінчі бетчіжі. Юратнышын тошман булма булдараймаш, юратнышын насавны деші. Эх, ямагам, пурныжа эзі сопкари ача чухледе чухлаймастынчке, шак сымақсыне ютшыну мінже ан берзияр. Үгерчікнеде халех вуда бірақса шундар. Уншинжен гестапыра білсен, пире иксімірете пушран шөлмеш. Палламан эсэсовец ингішпе икішне пистолетпа ғымзарза автомобиль шене лартсан, элсі чималдан шав үгерчіге азайылчы. Петче галаны бекех тумаллатчы мен, шуғышлары вол. Эбе вара эскиза азынмалық чымадана бұштарза ходым. Пирен тавра шпионзем тулы ех. Хыжыде булсан гестапына кайса білдерненде. Шавыншын арестлеріш пулмалла бере.
Берті канариса шренгаларнаранбах ингек буласа кетсе бұрыннычы. Тірсібек алазан, Польшына выл юлашке консене де пулен убшкибе пірле бұрынса иртерезіметпеші ешкелнічі. Ганса бідересіне манран бұшларыш булмалла, тері валашыра. Тапрада шөнде, ұйтма, павыртма. Гестапыры палачсем, абвердінченде хырушырақ дейші, епле түзесші. Хыне азапландарасынчен хыразах выл шултыр шыбех мағырза бычы. Мерседес шоссе жіне тұқсан Островец хулы еннелі вештерчі. Ундан вырман шөлешіне бұрынчы де темейші минут будық-шыдық сенче сіктергелені ғышын темле юғаншы херене тұқса жарынчы. Херарым сене кунда кемешіне латтыш. Кеме хужи вырман хуралшы бек тумланны. Офицер унба палламан чылхебек алашныне илтсен, берті пушне тада хырушырақ шухыш бұрза кечі. Ара, пире, гестапына мар. Партизансем патне илсе каймашы жи. Сехерленсе үкревал. Эсэсветсен жэнде ырринех кәтме жүкченде партизансем вара пужыма пәдерешех. Шывырмандырық пірмаяқ біргаланса юхны бірге, элзі кемебе меші километр ішнене чухлаймары. Темеші хутчен шывранақ шытса үсіне хыватемезем хушыне кірсе, тагамран пыданмалла бүлчі. Шавынба кеме юлашки худ ширан херене бұрза дырынны чух, хевел шыр жүмнех шетрі. Тухыр, малалла лавба гаймалла булать. Хыйсене кетседіні парлажа күліне ураба жіне кытартса галаре офицер. Шул жінже курса савынмалды немекте жүк, шавынба сирін көжірзене тудырба жиғыбыр. Ку приключенелі романры пекех туйныран эльзі пит күшне хыйық тудырба туртса жиғры. Ингіжі кудынлашма пықнытчы де усы булмары. Палламан чынсем унын күшне шишмар, аллысыне де ебір-ябір чықса хочыш. Ураба хылдыртатны, лажасем дулхра жупны, тагамсем унда да кунда шықырны, кашхи кайксем юрланы, шаксем эльсына әмірліхех асра юлчыш. Вол тілінмелі приключение шынчен шуғышлаза бұныбе, мін чухле вғытыр не де білмей бүлчі. Ағы хевелде пішертме бұрақры. Нүрік шел шүхеге бевешшін шуладухны херарымсыне самаяқ шындад. Эльса чытренине тағы жазырхары болмалла. Она шынел біргендерді. Вара хер малашне мін бұласы шынчен шутлама бұрақса, ожы дуымсен тұткынне барынчы. Тпро лажасыне жарчы лавжы. Шитрімір, дері офицер, көжірсіне салтма бұлдарадыр. Хевел тақшынақанны мін, түбере шылдырзем шунашы. Элсі давралла хырт бұқса жаврынчы. Лав пөчік чүрежелі кеві бүрдіңне бұрза жарынны. Шәнік алығы бәдінче шымрік віллезем, бұжы карассем ағынса-тығынса вырдашы. Шурт тавраллах вада евішсем тарын шуғыжа бұтны жынбек көшізіне ұссаларашы. Тулда сазызем илдінзенех бүртрен пожалла салдаксем чупсадықса офицера пызык шындерубе саламларыш. Пір хужы сирен шак шуртра бұрынмалла бұлад, пәлтерчі херарымсене офицер. Она улбут шүрчі бет алнаштарма шүкінде, шабақта пүшіне тумла юхмаш. Пүрде керерде хывыра-хывыр хужа бекех туйыр. Эзирде кунда бұрнадыры, үйтірі елсі. Шук, кунда хаклығыназем шеш чарынашы, тұрықлаза кульчы командир. Эбір ют шырде шивырма шикленет пір, тері чытреме бұшланы берді. Ним шикленмелі де шук, сире жанчықлы хурал сықлаза торы. Ырыгаш болдыр, тері де офицер, элсіна піргендерне шынеле илсе, ансыр сұқмақпа вырмана кірзі кайры. Чаржал ұжыла бұшлары. Отряда ерце бұрағансем, мүллер килйышысен күшне күрінасшын болмарыш. Шавынба везене допростума Кальтенберга ғошрыш. Тебір ерхіне вылчы малдан бертына чынтерчі. Элзі удышыр жегереген түжекшіне бұрса выртсанақ туймеші вырса кайры. Берті шәребек күш хуп мазыр азапланса выртры. Тірлі хырушы шуғышсем канышпа маржына.
Удар жұртне шитнеренбе, хыйсем совет партизанезен аллыне лекни бирге икленми пульчывыл. Міншін күрех персевелермен нине шеш, нимбе де пілеймері. Малдан иріксірлесе намысландарас теші булмалла, шуқышлары выл. Пілес чығыт, мишен шывізем. Түсме вайши деріпші, ешав тискер едем сені дамын жех вилмелле пулежи. Кашны сазы на шардах сиктерет. Постра ужына ган часовойсем шыппын калашның елценех, бертына аскын шуғышпа херзегайн аршинсем пүрде чупса кересін дуйнат. Анчах алы күшілмаш, пәчен тұрса юлны хура алчыда, канлен чырма чырмандарас мардені бек, сасықылар мазыр епшынса утса жүрет. Вара авергруппы шефен арме хыйсен шылыхесіне аса илметі тынат. Вәсене кажарттарма пулны-пулманны жинчен шожа гаят. Шәрбек тискер эш буласа кәтнебе шиврайманран, ирхине унын пуже шурылса тухас пеке ғырадыған болчы. Шаванба Кальтенберг патне бұрзагәне жух, вылхыды ужыннычы. Ларыр. Каска бұған жене катарца калары канрат. Вғыд ылдын теші. Түрек әшінчен калашма бұштлы бір. Бире Мюллер полковник Польшыра мен дуза бұрынны кызыкландарад. Мен пілнене пір пыдармазыр каласа барыр. Ипир херарымсем служба женчен аякратырат бір. Шавынба ману бышка кунда мен дуза бұрынныне пирден итні вғыда сая яны кына пулі. Анманыр, фрау Мюллер, сирекунда шүт тума тытса келмен. Хывыр ерікпе каласа бамазан кайран үгінмеллян бұлдырчы. Херарыма үтпü дырых севе сырылдатса чупны бек тойынчы. Шабақта выл шымылынақ паранашын пулмары. Юре, мен білнене каласа барам еппен, көшізіне тартса калары выл. Ганс автомобильзем юзаган мастерскойын шефе. Кунда выл выршыра пызылна автомобильзембе танксыне юзаттарза бұрынат. Кальтернберг унчине тұрықлаза пықры. Фрау Берта. Эсір мана пәчік ажавырынне хурадыр боле. Айванла юмах ярза улдаласшын. Сирен юратны убышкыр. Абвергруппы пушлығы иккенне эбір тақшанақ білетпір. Чынныне қалыр, онсырын хывыра евіргелі. Кашарыр. Эбіна мастерской пушлығы гына бүлдесі жұтланычы. Выл абверда шленне пірреміш худ сирінден илдедіп, выртын күлчі берді. Апла бұлзан перін орықнем галашмалды дейшук. Конвоир, илсе кайыр, алы сольчы канрат. Алыкран кәне салдак винтовка затворне шағырдаттарза ұшса қопры. Ұшта, сехерленсе үкірі берді. Выл пілет, конвоир жіне гыдарты Кальтенберг. Салдак херарыма шурымран текірі. Одыр, кайлан бағыр, севен галары выл. Тоқтырға, гер Гауптштурмфюрер, тарғашын анвлерер, эбі шамры херарым, ажамыжы булмада әлгіреймерім, манын пұрынас келет, чырын хварзан тубада сирінжін кем думада хадер, хужыр гына. Шак сымақсембе, Мюллер арме тулды көгірізіне палырмаллах қажырды. Ондан тағыш вғытра вешеріне түмезене түмелем бекки дуза, шара үтне ұшсағдардыры. Пире Мюллер полковник мен дуза бұрынныне білінізір бұшне урықнем дегерлі мар, севенгалары Кальтенберг. Юре, урық бұдарза томып. Ганс чынахах абвергруппы шефе. Ана вермах тылінчі партизан зембе тірлі вырттын ішлеген антифашистсене бідерме ғушны. Выл тұткына лекне шаршыннызене хамыр майлы шавырса партизан зем патне ярать. Вара візем хыйзем бұрзагене отрядсене шемірседік ма бұлыжашы. Партизан зем патне янышынзен яжызене пледері? Пілместіп. Вырыс хужама жызене эбе нимбеде астузай улаймастып, тада абвер аген жызене ятпамар, номер бегін ачнеші. Абвер группыра меже офицер. Візем мен ятлы, мен дуза бұрынашы, пәдембек қалаза барыр.
Берта аслы следовательрен пушласа хый убышкен адъютанчы булса ишлеген Астерман лейтенанда шидечен пурнеде характеристика барса тухры. Тытканри партизансем хушинче херарымсем пури. Хам курманда пурден не темеші хутта илтнече. Тада мінле вартынлықсем жинжен білейдір, урықнемде білместіп. Тейін менде болсан мансақ вардыр боле. Мен пілнене пітімбек каласа бадым. Әненер, тубада дұршын, урық немде курман, немде илтмен. Кальтенберг әнен мері. Выл хумханнебе хывырт сылама бұшланы херарым жіне врақчен тенгерсе бұқсаларчы. Бертына кужа курынман шывыр еппе-еплене бекех туйынчы. Шағын бавыл пірре херелсе, тепре квагарза гаять. Эзір чынахах мана айван тезе шутладыр иккен, тарықса гайры канрат. Сирен сымағырзенче маншын шынненім дешук. Абвер тышман шарне шпионзембе провокаторзем хадырлезе янне тақшынақ білетпір. Анчақ кашны абвер группын унсыр бушне хыйнеше шпаны уйрым задача бур. Шанашкал задача Мюллер полковник умне делартны. Юлашки худыйдадып, чынныне каладри, еммен пілнене хывырба бірлех тубыга илсе керестедір. Кумана видер курсатрать пуле, шуғышлары сегерленнебе веттен чатреме бушланы херарым. Онран немде бұтармашук. Ах, пушым бітедехінде. Чәррені хывармасымақ барыр. Варатата тебір әшшінчен пәлтерме бұлдарадып. Пушне ұсса шыппын каларе выл. Чынныне каласан чәррені хыварма шешмар. Келия мауда бұлдаратпыр. Ману пышкана Ковальскизен яхне тебе ербех петерме хушны. Эбі үнчінчен онсыртран пілдім. Иртнернере Астерман лейтенант келе кайса келчі. Азатса яны чух гансына адмирала курсакала. Ковальскизен яхне петерме хадырленсе шетірімір. Кәшіні луне дытсанах пурне де персе парахатпыр. Тері. Канарис тек абверда ішлемешке. Мюллер полковник мінжін адъютантне унпатне ячы. Хыймен туныне Ганс халеде адмирала выртын білдерсе дырать. Улбут яхне абвер мінжін пәдересіне пілместері. Улбудын кәшін ывылі перехирі шабжаган шарда батальон командирі болса ішлет. Фюрер хыйне хиріш пырагансыне уязатымаш. Пурне де пір хіргенмезір вілерзе бітерме хужать. Ковальскизен яхне де шавынба пәдерес теші бұлі. Апылай кен. Юре, эзір каланыне тәріслі бір. Халі удара таврынырда лыпқынақ канма бұлдарадыр. Гитлер хыйын тышманезіне хірхенеген марчанде. Хыды дарықтарзан візем улбуды улбутмари дезе трас шук. Анжақ краевый шар фашистсене пызык ингек туманшке. Міншін унты офицерсене шемйемене бех вілерсе бідересшін. Шук сылдаве урық пулі. Тем дезенде кундай бір пілмен выртынлық пурах. Шуғышлары канрат. Шербюрре пәтчен юлзан. Выл бертыран илтне хыбара Халех Турханова кайза білдерестенетші де әлгіреймері. Конвоир он батне ченмезрех элзына илсе келчі. Ирыгун булдыр камрат. Ел кулса саламлары хер. Эзір манама аплачнедір, тілінчі Кальтенберг. Хамыра сықлаган партизан земврентріш. Вәсем партизан земиккенне эзіріштан біледір. Сирен ешшығы юлы чынсем урығышта бұлчыр. Вермахтра шуккене хамақ біледіп, СД тада СС шәрізінче паттырзем мар, янақшым мейшімірегензем шешчі сыра. Партизансем хушинче чынчын паттырзем пуррене вара тақшанақ біледіп, вәсінчен пірне хам күшпақ көрні. Эльзі аслы следователь камерінче мен көрніне ергебе каласа бачы. Ева чәрі, выл термереде ташман багырышме прахман мен. Кухы барада Турханова хвыртрақ білдермелі, шуғышлары канрат. Юре эпен эбір партизансем булар, анжақ эзір хывыр пирін ташманын тыванышке, шәгі шинжен пире каласа панышын пичунден легесрен храмастыры. Храмастып, пече мана узалды вас шук.
Тадай эбе нациссене нихшанда хизеплемен. Шаван бавезене нигамумын жеде ырлаза тарас шук. Хай уллы херик кенесир, камылын кульче Кальтенберг. Немешсем хушын жеде нацизм сәрімбе минременшін тобынны тобада чунасавындарад. Изір хывыр немеші? Сирінбек немешех. Розенберг чілхібек аласан таза юнлы арейтстеме булад. Шураласа да Германирек шуралны. Офицер ятнеде Гитлер шарынче илні. Тілінмелі. Мен тілінмелі бұр. Палач булас келмен немежен Гитлер еттізембе шабжасы шеш юлад. Урық шул шук біріншін. Партизан булман немешсем де бұрде палачсем марвет. Манинке, анне, пиче, эбир переде шынвелермен. Палач тесе пушказагана шешмар, уналлыне пурдыды тарагана да калашы. Кавальский улбудын шүрзебе юнашар хывырт пызыкланса быраган мазар жіне пыдарны телейсір жынсене кам хушны бевелерне боле дедірезір? Эльза шуғалса гайры. Уншын пичеде айыплы булы. Астывадып, пірре выл Варшавыран Садкович ятлы художниге чынзе иге үгерчік тударчы. Кайран шавшынна да шәне мазар жіне бұдарчыш. Мінле вилчі выл? Темле часовой янышны беберзевлеріне деріште, эбәнен мерім, печене бұғынза драган жінзем нихшанда янышмашы. Ман шутпа она хый пирін патра мен туныне нигама да ан білдердірдесе білерчіш болмалла. Выл сирін патра мен дуры. Пиче хушныбе хый варшычен үгерне картина зенчен иккешне пасса юзары. Пасса юзары? Мінле? Хыды интересленме бұшлары Кальтенберг. Пір картинынче Кавальский граф пәтім кележіпе тулда кетсе драган хрещензем батне керменрен тухныне үгернечі. Малда графпа графене, везем хышын иге вілібе хері мрамыр картлашказем дырхутса анатчыш. Тепринче графене хызен кермене умне бұрзачарынны шымыл автомобиль шинчен анны аслы вілне ыдалазадын не үгернечі. Садковича шавиге үгерчік шинчен Казимир сынне хураттар жіште, онвырынне урық шын сынне үгертерчіш. Мінле шын сынне? Выл Садковичпа пір гунах келнічі. Картинызыне пиче хушны бек түрлетне хышын, тұқса гайрыде урық ништада курын маре. Ятне плеймерері? Паллашны жух Казимир Кавальский дері. Хамыр батран тұқсағая сумен пиче на абада чынчы. Анне тавлашма бұшлары. Дворянзем батне хынана жүреме мінле тевеш пур онын, тарықса итрывыл. Яче пури онын. Муле нумайы ечабе пызыки. Шугывылым, ташты ішті жүкпаю нашарларца тарғашын намыс ан кыдардах. Пиче келішмері. Эх, анне! Тервыл. Эбір халі урық вғытра бұрнатпыр. Паян шавышты жүк хый камиккенне де теплен білеймеш. Иран выл Польша диктаторы бұлсатыма бұлдарад. Вара Казимирдене шын абат шине жүх аннебе инге хушын желарчы. Эзір азын үгерджіксем халешта. Әліхи вырындақ шағын садырашы. Керменди картина сен каталгынче візем шинчен шаплагаланы. Вунбер, граф хыйн хрещенезембе калашма тухать. Садкович пинде тұғыржыр водырултымыш шул. Вуникке тыван амышын ыдаменче. Садкович пинде тұғыржыр водырса кірміш шул. Час-часах театрда спектакль бұшланасумын бір хушы сцены жінче темінле жінзем дебірдедеші. Теміскер шаққашы, шыпын қалажашы, анчақ залралараган жінзене візем мін хытланныне курма чаршав жырмандарад. Билікшір билікміш авер группыра ішлегензем Кальтенберга шав чаршав хыжінче хевжеген жінзембек туйыннычы. Халі бертіба эльзі каланын елтіне хышын, абвер вартынлықне пыдарса драган чаржав майбен ұжылма бұшлары. Тем дезенде абвер кунда темінлі хура әш тума хадырлене дех.
шуғышлары Конрад. Польша халыхын шыбине выршы хыщын Казимир Ковальский ятне ежынны авантюрист алыне парас темеші жығызем. Фройлин Эльзы теревіл сазыба. Иксімір мінчінчен калашныне эзір негамада ан білдерір. Еп сире шанадып. Ингене дейі. Онада үтті жінзінеде. Тень сиреде білдерме керлі марчы пулі. Тышман хыйнемін керліне ұйтса білсен тұткын рейжінна вілереттеші. Фашистсем час-часақ шаплады вашы. Анжахи бір айыпсыр жінзіне тивмеспір. Сире халі урықты цатымып, абат вғыча жетрі. Удар жүртне тавырнырда шимеларыр. Калашу шапласа сардық бітні херек келішмері болмалла. Онын соня тұрук салхуланчы. Абат хышын тадақчыне дері, ман сирінден ұйтса білмелізем нумайчы. Конда езір мар, эбір ұйдат бұр. Тесе пүлес келнічі хере. Анчах выл ағалды кәшвеш ерзе ярас вішнешнене дуйса, Конрад ына күрендерме хаяймары. Йөре, кашчен тепретіл болы бір, унчен сывы болыр. Конвоир херейлсе кайсанах, Кальтенберг удутланчы де отряд штабне тухсавіштерчі. Подырмах. Абвердерменчи карцыра пүлім демешук. Теттім жыдық тесентересрех болмалла. Унын урлыжы де тұршы де пірданах. Шерширым сантиметр, шүллі же 2 метр. Чүреже тавражы шук. Темір алқне тол енжен шырашибек пидірзейлеші. Шалда хылып сыр витребе вырындан кушман пуганзыр бушне урых немде шук. Пындықны матчаба бетон стеназем керек епле шандалықрада шывсапны бегех епрезедірашы. Пычы, тәттім, вейлі шыдығынчы евір шоршлы сывылыш. Кунда хупны жын ларма еді машеш пулдарад. Тывыр бірге выртма майшук. Шавынба шывыраса да ларса еттұрса гына шывырма булад. Тыткына лекнеренбе евына шак шыдыға темеші хутта келе-келе хупрыш. Мінле түсірі живыл шак азаба. Кун шуды көрінман бірге мін чухлевы ғыдыртіне де білмешук. Абачы хырыма трандармаш. Ытлашы хырт вышса вилесінжен шеш хыдарад. Рационе, юман дегелне энцедуна иге курка кофе. Хывыға пычка кербибе худыштарза пежерне 2 грамм шығыр. Тада бір жажық шырк кышман жүрбей. Карцырдағы мылхыды бұзырыннад. Шавынба хавшақрақ чунлызем часақ ухмаха ереші, ешағын завилеші. Керешме бірақса дышман хушны бек тума келжігензем де бұр. Вилес шуғыш евы бүшнеде піррешешмар келзегені. Бұрынченітла тыварлы пулы жидерне хышын талыке-талге бе шывба мазыр азапландарыне түсме евірчі. Юлдаш сене шанны шеш, ына вғыт сырвилесрен шылзақ варчы. Турханов чәрі, выл мана-манас шук, мінледе бұлен иреге клара дех. Тышмана хирішті машеш, вай шеттірчі. Вара немінле азапта хырушы мар. Шыр хутта шуғышланы бұлі выл. Юлашки худ карцыра хупныне түсме уйрымақ евір бұлчы. Шывсыр, абат шемешсір, ұйхызыр виші талық бұрынмаллатшы. Темеші күн шемесір түсме бұладынде, анчақ ұш хыпны бе шивырма паманныне чытма ұтлада хен. Хурады хлан долдарны бек, евырланны күш хуба хизем хыземе хубынашы. Аңғы мингіленне бұш шерелле ұзынад. Шав самантрах алк шумне туны шаврага шыдық ұжылат те, тағы же шевырма юрамаш, дезе хаярын кышкырад. Иріксірех күжа ұшса, пұжа шеклемелі кет. Апладума вайшитмезен надзиратель керсе хенеме тыдынад. Евын иге худ падак шемелле пульчы. Вишемеш худ ыйхы бусма бушласан, выл сисмесле телерсе каяс марчы десе ура жіне сиксе тынычы гына, темір алық тудықны себе мағырса ұжылчы де, күжар шардарза яраган шуды үкне жерде аслы надзирательбе палламан офицердыны көрінчі. Мейір, өшір, тулды күргады таржы термежі.
Шак хырылды сазы, ожы хыпнебе әндіргезе шетне хере илемлі музыка бекех туйынчы. Вăл кургана ярса тытрыде сивы жыва пір тумлам юлмичене хывырт әшсе ячы. Туғыр, хушры надзиратель. Вăхыт читрейім. Сирін тада тебір талықлар маллачы. Анжақ шеф вăхытченех кыларма хушры. Гер лейтенант папірле гайыр. Немішсенчен ырыне кетмешу кине пелеген хере кут лақ савындармары. Термешізем нехшанда эзир деген марчышке. Камерранда ним уямасыр теге-теге ғылараганчы. Халхинче апла тумарыш. Мне білдеретші ку, хумханма пушларе Ева. Візем следователь камерінчен иртсе тула тухрыш. Карцерда пычықсаларны хышын сасартык ушысы улышпасы улама пушланыран пуш шаврынчы. Шереуге смар десе хер темле юбашумне тайын сатычы. Менесир, ыйтры лейтенант. Пықсадыма вғыт чук, удыр. Хер нимдечен мере. Сухал хырма пушламан шамрык офицер жіне сивен пықса илчі де малалла утры. Сәт туда. Чундан тарықса жуғышлары выл. Хывна хупса усрасчы карцырда. Ончух мінле юрланы пулыттын жи. Офицерына Лазари да илзегече. Тухтыр, шак хере шузада садыр да уйрым палаттына вырнаштарыр. Шефына лайық пықма хушре. Шуры халат тұғынны самыр херарым хыйнешне аван білет булас. Лейтенантран нимде итсадымары, тюрех санитаркына чынчыде ванны хадірлеме хушре. Арамен пулны жи, нимбетел планаймаре Ева. Вәлерес шынна мұнча кіртсе чырмандарас шук хавызем. Иреке кыларма да сылдав шук, эбі никама да суттыман. Міншін чирлемезрех Лазареда илзе келжешші. Ку ағы мінле бұлза дұхры. Мүллерзен келінче, күндір абатне шыбақ игесі хетре лараганчы. Шавгун шыва кемек айны херарымзем улбут шүртнен вғытра таврын марыш. Полковнига ку тілін керчі. Ундан хумхандарма пушлары. Варавыл адъютантне күлі кайса бұқма хушры. Шур сиге трен леші сиксе чатреген карчыка тупса келчі. Үттесем ұшта, ыйтры ывылы. Гестапо арестлері ерсі яча амышы. Шыва кәнешере пырсақ тұтса гайрыш. Манада автомобиль шинелардас шынчыде тынран кайса үкнебек пулза юлдым. Фрау Маргарита күлі херринче мен бұлныне теплін каласа бачы. Уяр түбене хура білтсем карса илме бұшланыне Мүллер полковник унченек сеснячы. Энерак Берлинран ташманзем фюрера влерме хытланны жінчен білдерчіш. Паян генерал-губернатор резиденцинче ішлеген шанчықлы тузы Гиммлерба Кальтенбруннер шанманшынсене Гитлер ташманезем тесе пур жердеде арестлеме пушланыне систерчі. Кальтенбруннер Канарис адмирала тахшанах курайманны пуриншын деп аллы. Она да термине хубастывас пулзан Мүллер ада черечиде. Шак шуғырсем иртенбек пушрандықма білменчі. Халі армбейімікне эсэсветсем дытса гайны деніне илсен, аббер группа шефін аллызем лашта хузынчыш. Хыды болғанныбе выл пүлімдірі каллымалы утма бұшлары. Хуралда дыны салдаксене персевлер жіштеріні, темскер аза илні бек табақ чарынсадычы Мүллер. Вишшне де бір харазақ вілерчіш. Шуганне, гестапо сере салдаксене вілермезіре харислеме бұлдарны. Партизанзем булман живезем. Апла булас шук, немішле бурде да загалашрыш. Хайзем миженче. Таваттын, икке жы хамыр мерседес палар загайрыш, икке жы вырмана кірзе шуғалчыш. Ак тамажа, кел ешсем камалды нелек неде пулін білесчі. Вара мінле булажа сешін женде шутлама пулетчі. Гестапына телефон башын гравласа бұқсан мінлежі, онда білме керлі. Анваска. Тебір жуқ ташманран мар, хамырын изенчен тларақ сықланмалы кет. Пілетіні, әнер фюрера хыйн кабинетін жек вілерме табынны деші. Шавын хыйшын пәдем Германире пыдырмақ тұхна. Абверда ішлеген зенен умайжы шанмашы, пейрін пейде хыды сықланас бұлад.
Пәттремәрех пуле, тадах ерзі яджа фрау Маргарита. Фюрер адабын мағыяган империяде конгадардас шугінде. Анне, тепленрек шуғышлаза бұққа, урық немде каламары жевізем. Эльзіба ингежі, иккежіде шүйхе кебе вәшінек шыва кемек айнычы. Тень тум тирышта бұрза бамалдыне кыдартырыш пуле. Амыжы аптраны бе иге аллыне де көгірі жүмне лып чытрыде, хевенче темлі худ кыбырдатныне дуйса, кенебе херне тыцагайна офицер унда ширучиксех варныне аза илчі. Эх, бұжым, хыды хумханны мансақ кайны, күлі херінче ебе шак ширвадупнычы, вуласа бұққа унда мін ширны. Мюллер конверда шурза худа вуласа духрыде, торуға хавасланса үкрі. Анне, кунда берті байылсы іштіне кыдартны. Візем гестапырамар, партизан зем падінче. Игерне кайрақ, эбір пір партизан кына тытса хупнычы. Элзі байын гішне шав хербе улыштармады цагайны. Хывыртырақ улыштар епен, партизан ке хывыра ыдақ кирлі бұлзан кайран тепреде дытма бұлі. Юрі анне, мен думалдыне пітімбектауы бір. Эсі кыштақ кайзакан, эбір адъютант па иксімір шагеш бірге тепленрек шуғышлазы бұғы бір. Амжы дұқса кайзанақ Мюллер астырмана васкавлы чынзе елчі. Камда бұлзан, Эльзіба ингежі үшті жінчен ұйтсан хулана кайны демелі. Асту, візем чынны берштінен негамдан білдір. Купірре, иккіміші, карцерда лараган большевичкіна халех лазарыда күжармалла. Тухтырагала, хер үттері жінчек вагарны баллаземан юлчыр. Вишшіміші, күлі херіне выртса юлны виші виленет теплін пыдарас бұлад. Таваттымышы, теріде Мюллер шуқыжа кайры. Таваттымышы жінчен шагышсыне дуны хышын қалып. Анман, мін хушныне онышлы дузан көгіру жүмне хам алыбақ темір херес теріп. Хыне пызык әш тума жанны-жан хебірден лейтенант честь паджыде ура келлизене пір-бірін жүмне шаклаттарчы. Ондан тірмене дұқса жүпірі. Иге ширу. Ул бұдарымы бехерне усраган режим тірме режимін ченде ширіпрех. Везене ұжылза жүремеде калармашы. Пәлеш тандыш сембеде курзакалаштармашы. Радиода жүк, хашат журналда памашы. Шавын ба телейзері херарымзем, тәнчірем мән бұлза иртнене де білмеші. Бірекінче візем шылық кажарттарма ксенза чынтересшінші. Анчах Мюллер ирік памары. Бақча жібіртне келсе хупнаранба, візем алықрадыраган хуралчыба абатшим жилсе келсе бараган салдақсыр пушне, урық нигамада курманчы. Куынде чәреллех тубыға хуныба бірех. Шавынба пірерхіне паламан офицер алкран кәніне курсан, амышы бехері кошт кына ерсе ямарыш. Сывлық сунадып сере. Шамылын тайылса салымлары офицер. Мана Астахов тесечінеші. Немішлейде полякылада вренсейші дереймен біргі сиренбе вырысла шеш калашма бұлдарадып. Эзір мана ұнлана ерші. Хывырда сывлықлы болыр, шамыркшын, тері карчык. Мана пани Матильда, хереме пани Марианна тесечінме бұлдарадыр. Хамебе шамрык чух Питерде бұрынны. Шавынба вырысла чеберех калашадып. Херімде сире онланать. Эзір кам буладыр. Соколов віземшіне сыназа бұқры. Амышы типсе ғырзагайны шүллі-пүллі карчык. Авалхи шляхтич ехенчен тухныбе халите мухтанать пулмалла. Тытканра тертлензе бұрнать болсан да падакпегех түрлензе дырать. Немеш капитаны бек тумланна офицера выл сивикушпа вишреде тудыне ерінсе чалыштаргаларе. Хере сонебеде, кымылебеде амышне хылман. Паламаншин сылық сунзан выл үтті шамрак херупраш сенделебе она ебырт куклензе саламларе. Ютшин келесі кетменнебе хыйши бушне де дирбелемен. Хевел шаврыныш чечеке тәслі шүшізіне шара хулбуши земшіне сабалаза яны. Сынран бұқмана нигамда вуншичі вунзагыр шулдан ытла парас шук.
Анчах шүллі көгіресембе шаврага хулбушейзем выл шидінсе житне хериккенне ушынақ кыдардашы. Пүртре пычы, сывлыжы шерік нүхрепре евер. Ма форточкине де пулин ушмашы жығызем, тілінжі ваща. Анчах сывлыжа ужылдар мамай шу кеккен. Кандык рамизіне форточка мәнебех пыда шапса бідірсе хуны. Пахчажы шүржі дулдан бұқмада илемлех марчы, шала керсен вара, керек камада еклендермелле. Пұр шадық шүріксен женде юрлық күрін задырад. Сәдел бұғаны жалшса пәтіне, тудықны темір кроватсене шедік шадық удиалба витне. Диван пружинызем кивелсе кайны сырана шыдарса тухнда ларма шутланы жынна пышадан бачигес тенбек сехірлензе тұрашы. Кіскен калазан эдем бұрын малли пүрт маргу, узы күрма юрықсыр обыр-дабырсыне кайса бірақ малли сарай шеш. Хам гамне теплен каласа пама вахачук, кіскен калазан эбе сирен тузыр, тері Соколов. Мінле туз. Куш харшыне шіклендерсе ұйтры карчык. Эбірвет пәрбірін шинчен немде білмеспір. Эзірман шинчен білместерінде, эбі вара серін шинчен хывырдан далайықрақ білейдіп. Терлі сылдавсыне була, малашны пирін пір шулба ұтмалла булад. Шавынба хышпыр ябалазем шинчен халех калашсададыласчы. Ларыр иппин, хывырамен кирліне каласа барыр. Пүлім варринчи сидел хушыне лармаченчі улбут арымы. Кажарыр, сиренимбе де сыйлама пулдараймастып. Пүртре віретмен шывба дипсе кайны шығырдады кізір бұшне, немле шмешеме де жүк. Тавда бұш, эбі вұжымар. Калырха, хывырамен жын шағында хупса усраныне пледері, ұйтры Соколов. Хыйжа вғытрак кісенжен хуткаларса шапла жырчы. Шпалер хышне микрофонзем вырнаштарны, эбир калашныне швапсем выртын итлеме булдарашы, шавынба візіне білдерес мардене жуғы жырзене шыппын бұжылдатса қалыр. Хуттадықне кіл хушізіне вулаттарны хышын ваща чымлаза шытса яжы. Марианнынагу детективлы романдри пикех туйынчы. Амыжы офицершіне иккіленсе бақыры. Пире улдалашын хытланмары жику, шухышлары выл. Шабақта шамрыкшин каланы бек тума келішірі. Вара вәзем хушинче хыйне еверлі тәлінмелі кала жубышланса кайры. Пәлмес бір жав, темскер гирлі вәзіне бірден, саспа калары улбут арымы. Хыйзем мен туныне ебір курасран хырашы бұлі вәзем, шыпын бұжылдатса хушса хучывыл. Мюллер полковник, сире пәдім кил ежібех бір шере пұқса немішсембе шураштарасшын, тері Соколов саспа. Швапсем таде ұшыштыне білсе она арестлешін жунашы, хушса хучывыл шыппын. Пыжылдатса візем агымен чинчен калашрыш. Кәшіні вылымайы, шардақ сикрі карчык. Калырхадарғашын, немішсене бірден мен кирлі. Аслы выла пилік шултла тыткын разапландарашы. Халыда да кәшініне де тытса хубасшыны. Аслы невзем хеллех вілерне. Халі сире пәдім шем ебех вілересшін. Шак хыбара илтсен, Марианны кәлбек кавагарза гайры. Амышы Соколова әнен мері. Шук шамрыкшын, тыткын рейшінсене перзевлерме Женевари конвенции пинде тығыржер шерімді қырмыш жолдан бақчарны. Цивилизацияленне халықсем шав конвенция пысмашы. Немішсем, хвырақ біледер, цивилизацияленне халықсен шутне кереші. Фашистсем терлі конвенцизене бағынны болзан, сиреде суд сірмен сір шак шүртра ғупса усырас шукчы. Улбу дарыме күншінжен нихшанда жұқшламанчы. Халі хызем чынахақ шур жолаяқын термеринченде ытла тертлензе бұрынныне аза елчіде Соколова хиріш немде тупса калаймаре. Паны капитан, калырха, Вильям Рейншолнас дезен перінмен думалла. Үйтірі хер. Тадеуш патне иге жиру жырмалла. Мен десе жырмалла. Келешетір бұлзан хам каласа жырдарып.
Астывыр, Кавальскизен шыби мінле буласы шав хирусенчен келме булдарать. Азырхаттарчы офицер. Марианна темскер калашын шыварне де учнычы, анчахына амыжы бүлчі. Шук шамрыкшин. Эбир волышта бұрыныне пілмес бір тада пәліні бұлзан да немле шируда жырас шукчы. Тәрі вол. Мана бұлышма келішместір епен. Келішмест бір татсагалары карчык. Питешел. Апла бұлзан ұрық нем жинженде калашмалды де шук. Чибер юлыр. Тереде Соколов ура шене тұрса алк патнелле утры. Доктырха! Ана хулран ярсадытры улбут хері. Эсир пире мен шырмалыне де бұлін пілдерсемірчі. Вара тень, анне, келіші. Соколов візем жіне тепре бұқса илчі. Амышне чынағақ үгідегіртме хенінде. Херебе уйрымын калашса бұқсан тень әш тухатчы де бұлі. Шавна сисевал візіне кәске бұқытлыға да бұлін пір-бірінчен уйрыма жұттытры. Пүртре пұчы, пақчана дұғармари, унда калашмада шымылрақ. Бире кундан кылармашы жав. Хаш хуйхырчы Марианна. Манба бірле дұхма жарзадымыш, тері Соколов. Манхер, палламан шынба пүртрейде пақчарада күжа-күжін тұрса калашма пулдараймаш. Шынтса пырландараган саспа каларе улбутарме. Марианна умне шыба ытла да йывыр задача каларзалартры. Соколов па дұхмазан, юлашки шанчык шуғалма булдарать. Тухсан, амышы шиленме булдарать. Чәррін юлсан, аннепе шурашма пулыға шухышлары хер. Пурны шыран пахи нимде шук, унба келжес пулы. Анне, тері болсасы ба, тарха шынан шиллен, эбен умайлыға мар. Калин кере тараган часовой весене сада тухма чармары. Херлі панулмесем турацене авса шагынса тыныне курсан, Марианна печетырых күшіл юқсанчы. Шүлі хүме хышынче бұрынныбе пешне панулми мар. Семіз шулшы да күрман чешке вылгыжал. Халі, еме жылсадын ыдарайми илеме күшімне дұқсадырсан, выл хыйне-хый табы жынчен дұқсадарны кайықпегех телейлен туйры. Вара кымылы тулса жетнебе шамрык офицерын алдыне тытса жымырдары. Ирікре аваны итрі ваша. Тілін мелде аван, тенех иріклікшін шабышса велеген шынзене онланма бұшларым. Эх, абыржа, хыжанда пулейін шак четліхрен тұқса пуля жи. Вырыс смахезіне полякла шеміштерзе каларе Марианна. Эпе каланы бек тузан, шидес кунзенчех ирекре булыр. Халлихе чынныбе хам камиккенне де, питчір батне мен жын шыру шырмаллыне де калама булдараймастып. Анжах эсир мана әненер. Питче батне мен шырмалла. Малданхи шырвенче она хын батальонебе немешсене ғывыртрақ табынма үгетлер. Мюллер полковникын шаре пызык маррине, унын артиллерибе танксем шуккене кыдартман маныр. Хывыра пурынма ытлада хурлыхине, краевый шар шак кунсенчех иреке кылармазан, аннюбе иксерде шак азаба түссе бұрынма вый шидерес шуккене азыныр. Анчах кучын маршке, эбир кунда танксем керленіне кашны гуна хилдетпір. Пече батальоне келсе дамынсан, швапсе мына пӹтембек шемірзедік ма бұлдарашы. Сейхірленсе үкрехер. Куширу Тадеуш алдыне лекме. Эбирына Островец хулынже пурынны пірпаллы шын адресбе ярабыр. Она икерне кайрах, подпольщиксене булышса бұрыннышын гестапыра азапландарса влерне. Тебір ширывне кампатне жырмалла. Она Тадеужа алранах тыттармалла. Эпир вылышта бұрынныне білетпір. Вғытчыцен хамырақ кайза барыбыр. Ширыве пәчік бұлдыр. Тадеуш сана немешсен вілерме қадырленеші. Візен планезене пызас тезен ху вилни шинчен сымақ сарас бұлад. Міншін шапла думалыне шак ширыва бұрса бараган сен білдеріш. Тезе жырзан шидет. Марианна пәрхушы немченмез рутса бычы. Соколов каланы она темлете жуғышлаттарад.
Піррене несте келетіна, тепре самаях икіліндерет. Пәлмешук, тем тузанаван. Аннерен итмазыр нем каламады пілместіп. Шерлі бұқса, шыппын каларе выл юлаш кенчен. Юре, келіші ваща. Аннюбе калашададылыр иппен. Анчах хывыра немешсем вұртын итлесетін ешінчен, пәр самантлыға да анманыр. Шавгаш бақчашы жүрдінче шеребек шивырмарыш. Марианна амышне бақчара ұшылса жүрене жүк, мен шинчен калашныне білдерсенех, візем хушинче тавлажу пышлансы кайры. Вырысыне нем чухледе шанмасты бебі, тере амышы. Візем пирен әмірхи тошманзем. Эзі, халхи вырысыне білместін. Візем немішсембе жабышны пиріншінде узылы. Келішмері хері. Темле жав, пичуын бірге мен галанне астывадыны. Шак варшыра Гитлер шейлі 90 нигама пықынман Польша патшалығы әмірліхех теп бұлма бұлдарад. Шабахи бір әлхипекех улбут бұлза юлы бар. Вырысем шендерсен Польша республики тада ытларақ вайланса гайы, анчахи бір ясно вельможный панзенчен шарагутлы пролетаризем пулзадыры бір. Шағынба пирін немішсене табына сывырынне вырысымбе жабышмалла, тенетчі выл, шавна нихшан да анман. Пече ана Мюллер полковник хамыра шағында илсе келсе хубитчен галаны. Халі вылда урықла шутлать поле. Астахыва эбі шанадып. Анне, адявыл галаны бек тузапығар, телмерчі хәрі. Астахыве хыйергелле вырыс офицері бұлны бұлсан, камплеттен шанмада бұлетчі, анчах выл Власовец. Таван шыржывне судны жынжын пере судасы шына валересінчен де шымылрақ пуле. Власовеціне манхамын да жанас келмеш. Хамырбада Астахов вырынне урых офицер келні бұлсан, эбі унба калажаста жүкчі. Анчах Астахов улдавжы маррине тюрех чун сестрі. Айванез, херем, тенчеремене шкел узал жінзем бұрыне чухлаймастын. Вырысынчен пулыжу идычен шағындақ вилзе вырдар. Ман шамрыклах вилес келмеш. Аннешім тархашын, валкаланы бек тума ирік парзамчы. Мынгымылы шляхтичкын ташти ятсыр шывзыр шынба шықланас келмеш. Шавынба выл нумайчен немчен мезір йывырын сывласа выртать. Выршычен ун еше едеме бір сымақсырақ алыкшыне кытартны бөлетчі. Халі вғычы урық, ирксірек шын күшінчен бақмалы кет. Хернеде биде шел. Ытлада телейзір вғытра жедінмелі бөлчі онан. Он шүлінчі пани Матильда Питерде, Парижпа венера, Варшавыра балран бала жүренетчі, вылянатчы, кулнатчы, ураран үгесле ташланатчы. Мандарын Марианны келденде туғай маре. Халетада шыба хер бұлса житне чух, тәрмери бек хубынса бұрынмалла бұлчы. Мінле амышы херхен ме бек хере. Юре. Хытланса пăхеппин. Херешіне херес хурса каларе улбута арыме. Иккемеш худ Соколов візем батне тебір ирхіне бұрса кече. Марианнана печенех ежінче. Ышын саламларыш візем бір-бірне. Анне баян вырын жінчен траймареха. Пужы ырадать. Изир васкамастари, ларыр жағында. Энерхи вырына кыдарттыры хер. Ларма выхачук, эбе каланы бе килшрери, ыйтры Соколов. Питче жыбине сирен алла барадып. Ике жируды тарза каларе Марианна. Пәчік ширывне Соколов ады күнчебе пуракки хушыне чіксе бұдарчы, пызыккене адрес ширдарны хышын офицер сумкене бұштарза хучы. Немішсем шакшын шинчен итсан мен каламалла. Хамына нихшанды курман, питче килден дұқса кайны чух, пур ширывада шав адреспа яма хушса хварджы деме бұлдарадыр. Верентрі ваща. Улдава хиреш, улдав.
Сипатовский хуторе улбут шүрденчен пилік километрді айлымра бұдан саларать. Соколоваунда абвергруппа коменданчы илсе бычы. Хутыр хужи варшыра вилнне. Унын арымбе ачисыне Мюллер хушныбе Кавальский ялне кужарны. Халі пызык пүртре партизансем батне яма хадерлене провокаторсембе шпионсем бурнашы. Автомобиль бұрса чарынсанах хапхаран вишешін чупса тухры. Пірі вадам шулсенчен иртне булинде самаях патвар шин. Хура сухаліпе петерінсе хуна уссейі ына пиді келешет. Тепри вадар шулсенчен иртне хыданға шин. Пушлықсем умынче ебылдатма юрадать болмалла. Автомобиль шинчен Анна офицерсене шәре шидеслех тайылса саламлары. Вишіміжі хепхерлі сонлы самыр шин. Выл мише шулашитнине пілмехен. Шаврага янахенче пір суғал пірчі де шытманран ына яша жавырынне де хума буладенде. Анчах шүжесем кывакарма бушланы выл юлдашы сенчен ытлах шамрык булас шуккене кытардать. Тумланаса хызем пуян хрешензем бадынче ишлеген таржызем еверлі тумланны. Ку сирен шығын ұшы булать, хура суғалды жіне кытартры нардау. Немешле лайық калашма білнерен, она полковник улбут шүртне кашны кунах икшер худ ярзадыма хушры. Никита Юманов хыятне пілдерчі хура суғалды. Кына хушалық тытма хушыр, ебылды күшлі жіне кытартры майор. Хуттырды пурлықшын выл ответті дать. Шалтайкин. Тадах тайылзагалары старшина булма балыртны. Ку сире отрядра мэнчинжен калашныне вартын пілдерсе драгане буле. Хыйнешне лайық пілет. Вишемеш сутынчыкпа балаштарчы комендант. Роман Шашков. Хыйгамне пілдерчі күпшек петли. Тыткан рейшін сен колонны шул юпине пелік сехетре житмелі. Пыжал пеме бұшласанақ конвой вырмана керседары. Вара ирге кыларны шынсене кунда илсе келерде отряда ергелеме тыдынар. Шархадыресе мышта ыйтрываща. Шалтайкин пілет, тумдир улыштарса тұхынырда колонына хиріш тухыр. Комендант пүрде кемері. Пурнеде ынышлық сунчыде автомобильбе улбут шүржейіне лекерлеттерджі. Изермана пілетер булыға Тере Соколов хутырда мән бұрыне пұқсадуқны хышын. Шабақта тепленрех паллажы бір. Шалтайкин сіделшіне шмешімезем ғыларзаларды. Бірер стакан ерехешіне хышын Соколов Астахов капитанын биографине кіскен қалаза бачы. Он хышын үттізем хызен иртне бұрны жебе балаштармадыдан жеш. Юманов Бугуруслан живығынчы чываш ялінче журалза үсіне. Патша варши пышлансан выл неміштене тұткына барынны да Германире пір пуян хужа арманянче ішлезі бұрынны. Варшы хышын келе даврынсан, мәкіде тыван ялінче вутлы арманларца пуйса гайначы. Анчах пинде тұхышыр вадырмаш жолда она кулак тезе айпларыш. Шавыншын курайманынде выл совет влашне. Фронт Алексень пәрік кунданах выл фашистсене тұткына барынны да оккупантсен терлі учреждениесенче тылмачы бұлза ішлене. Кайрахпана абвера илне. Шалтайкин шарага ичен чугун жулшинче пассажирсен ябалыне вырлаза бұрынны. Шыбақ выржы уменен атытса суда панычы. Анчах вăлхы ирекепе херле шаракайма келешнине шуда илсе, она термерен умайды цатыман. Тышманба жабышса айба кажарттарма фронда яны. Шин пурлыхне шаратса бұрынма хынықныс кере, юн юхтарза айба кажарттарасы кымыла кайман. Шавынба вылда малдан хи шабы журах тыткына барынны да, лагерди антифашистсене сутса бұрынны. Шашков та фронда термерен лекне. Судына шин валерне жыняй планы булны. Валересе выл ютшынна мар. Тыван амышнех, пушран пурды багасса валерне.
Эшпе юзанмалли лагерден вăл фронт линия хывырт чивхарса килнепе усы курса, херле салдак пек тумланса тарнычче. Анчах кӹтмен чӹртен нимешсен алдыне лекнне. Ына фашистсем шарчынны вырынне хурса тыткынри салдаксен лагерне ячеш. Шапла вăл мирле саманара тыван амышне влернескер, выршы вăхытенче тыван шӹршывне сутрре. Епле ирсір шынсем, чундан дарықса жуғышлары Соколов. Пірнеде тюреш ұлшыне кылармашанчык шук. Тыван халыға урық сыдыр анду чырдесен, вишшешнеде пәрвірен бешагас булать. Юрешке, кына яланах асрадыды бар. Шиде урық пәрдумламда әжер мар, сехечішіне бұқсагалары вал. Кәжех колонны хамыра гыдартны вырына житмелле. Каяр хывыртрах. Тытканри совет шыннызен колонны инчетренек курынче. Малда иге автоматчик хушинче астерман лейтенант утса бырать. Ытты конвойырсем колонны иге ені бетырса тухны. Шул дваткалне житсен колонна шоссе жинчен бұрынса, Сепатовский хутренеле кайрыде пәрпәчік хортны варрине канмаларчы. Хыдывын сашитне жінсем тюрех шеремшене тызылза выртрыш. Астерман конвойырсене хортны хринчи йывыштымызем батне пуштарса темскер калама пушланычы шеш. Тебір енчен умлы хышланах автомат чиречесем шадырдатма пушларыш. Юлдашсем! Ушы сасыба кышкырчы Соколов. Аншы кленер, пурде шершумне лыпчынса выртыр. Эбир сиремар, конвоя дабынны. Немешсем пыжалесене пергелесе хывырт кушран шуғалчыш. Шалтайкин Башашков вәсене хышран хывалам бекки турыште каялла даврынчыш. Соколов па Юманов тюрех шерем шинче вырдаган жінзем батне бычыш. Эбир партизансем. Тері ваща. Пирін базы кундан 2 километрда. Унда сире абат шимешпе кану гдеть. Фрицем каялла давранычен кундан тазалмалла. Тұрырда пирін хышын удыр. Нигамда тавлашсаты маре. Чынақта, вуны конвоир двад партизанран шавдері васказадарны хышы перизіне кыштақ тіліндерне ченде, анжақ шуғышлазадыма вғыт пулманран віземде үтізем хышын персмақсыра хутрыш. Хутырда немішсем гына мар, поляксемде жүккене гурзан вара пурде лыпланчыш. Чеймалдан сире хеш пыжал валешсе барыбыр. Шар хадерезем бірін бидек чаплыземек марда, тышманран сыхланма віземде болышыш. Мекиш, кадарт юлдашсыне хывын буянлықна, хушы Соколов. Шалтайкин шынсене сарайне илсе керсе, вуд шаржан небысма хушы. Вара шаржаны жынчен, выршыченхи Польша шарынче узыгурны тудықса пәтне киве карабинзем тухрыш. Водырбелік винтовка, тере Мекиш. Хутыр хуши вăдырты хынмыш шулданба быдарса усраны. Хыйвыл кундан кушса кайны, шар хадересіне перевалли хварны. Шел патронзем сахал, кашны карабин валли перер абоймы шеш. Кузем жынде пызыктав, малашне хамыра мін кирлине тышманран туртса илібір. Теріш партизанзем. Пыжал валешні хышын Шалтайкин шынсене хутыр хуши абатшимеше ыштау сраныне кыдартры. Пүлмере пырша пур, нюхрепре товарланы какай, тервал. Шырулми ангарды тулыех, кылармаше шан үргенер. Астывыр, партизансен туры барасса кәтмешук. Пурнеде хыйсен аллыбе думалла. Вышса хырынны жынзем үркенсе тымарыш. Перезем пыршаяш кеп жермеді тынчыш, тепрезем шырулме кыларма кайрыш. Шаввықытра Соколов Шашкова уйрым бөліметченчі де шене задани бачы. Эсе шынзембе тепленрех палашмадырыш. Везем хушинче коммунистсембе комсомольцем, тада херлі шар командирізем булма булдарашы. Шавсене шыраса тупта, ячысене мана килзе білдер. Пирен хамыра хыш енчен хырушлық келсе пузассыне вғытра білзеді малла. Тері выл.
Тытканра совет патриотчызене сутса бурынма вренне Шашков шагыше пиде онышлы туре. Тебер ирхине вăл Соколова кирлі çынсен списыкне пырсадыттарчы. Унда улты коммунистпа вуны комсомольц ятне кытартнă. Вӹсенчен пӹри херлі шарта взвод командире пулнă. Ваща пӹрерін чӹнсе кашнинпе тепленн калашры. Командир пулнине çавкаçах отрядран тухсадарны бек туза Турханов патне юлашки хыбарсене пӹлтерме яччӗ. Ыттисене малашне мӹн тумаллине пӹлтерчче. Çапла вара суя партизан отряденче Абвер агенчӗсем мар, чын партизансем хужа пулсатачыш. Разведчикын щитче вишсе пӹрре газ тенине асыратытса ӹшлемелле. Яланах сыхланмалла, пызык йывырлықсембе керешме хадыр булмалла. Сисімлехе чухатни, ие умналартны теллев патне кайны чух, Тимір Шабабек аран-аран мүжілдетсе пыныйде, ытлашы васканыйде пір танах сиенлі. Ына Соколовпа Турхановкына мар, Мюллер полковникта аван білні. Анчах лару-дыру хывырт улшынса пыны немеш разведчике валли кашны удыма тәплін шуғышласа тумалық вғыт хварман. Херлі жар хывырт чындерзе келніде, Гитлер абвера әлік хибек шанма бірақныде ына Фидлинг планне хывыртырақ пұрнышлама хестені. Чималданах выл шивықри ялзембе хулазенче пұрынаган поляксене Сепатовский хутренчи шынзем чын совет партизанизем тезе әнендерешін жүнчі. Вара Мюллер хушнебе граф имение давражынче темейші хучен инчетрен илден мелли шабы жүзем була-була ирттіш. Пәргашхине Островец хулине каяган шоссе жүлешінче танк шунса кайсан, Абвер агенчізем халық хушине шавданга Сепатовский хуттыренчи партизансем шундарса янын тезе сымақ сарчыш. Танке вара Абвер группыра хеллеренбех пыза-пыза юзаны неме юрықсыр Тимір губикына болныне тада она немешсем хыйзем зрышчатка құрза сірбітсе яны шинчен нигамада каламарыш. Ундан летчиксем хадарлеген шкул начальнигебе калашсадырылса, Мюллер курсантсене тахшан Айкашев ротты бұданзадыны вырына бомбызем бұрза бірақтарчы. Абвер агенчізем шавна партизансен базыне бідерні дезенен дерчіш. Юлашкенчен шерле улбут шүрчі тавраллах херюлле шабышу бек пулеметсем шатырдатрыш. Гранатасембе минасем шүрілчіш, тобысем темейші хучен кереслетріш. Ирхине Абвер агенчізем немішсен автомобильзем юзаган мастерскойне шав партизан отряджех табынны шинчен сымақ сарчыш. Вара ялда бұрынаган білексем шешмар, Островецпа Стараховице хулысенче бұрынаган шинсемде Ковальский графын имение шевіхінче вайлы партизан отряджы бұданса бұрынны бірге иккеленмей бүлчіш. Кешек шав отряда Астахов капитан ерце бұрат тені хыбар сарылчы. Шавын хышын Абергруппа шефе хыйн теп задачине пурнышлама вғыт шитіне сисреде Соколова хый патне жынчы. Отряд Ковальскай ялне табынма хадыри, тюре хыйтры Мюллер. Тебір игернерен пырса табынма пулдарать. Бәйтсен сывлыхізе мұтлада ябық. Пересем варвит тебе аптраны, тепризіне сивамак тыда-дыда силлет. Кушне мычлаттармазыр суйры Соколов. Шу, господин Астахов, эбир игерне кітме пулдараймаспыр. Ял чыннызене жиде сывырзарнигон чергюре турра келдуны вағытра бұрзадабын малла. Бәйтсем валли кирлемелзем барзайма хужып, абатшиміште аншеллер. Апладузан тень, нумайшы строядырыш, анжақ пире графыны вылечырмандармыжы, уналынче краевый шар батальоне бурдеші, иккеленчі Соколов. Торы бұлышныбе кучырмав беде вғытра бітірі, кол заячы Мюллер. Ага курыр. Полковник Польшыри реакционерсем кыларса тараган шанец ятлы хажат номерне сарса хучы. Унда поручик мундире тохынны шамрык шиннын портретне хура рамышне печетлене.
Аяла шулдыра саспаллизембе, краевый шарын, воеводствори, комендатури, батальон командири булса ішлене, Тадеуш Ковальский поручик сармсыры вилсе кайнышынчен хурланса білдерет, тесе жирна. Чынахах, поляксене табынма урых нимде чырмандарма жеккен. Вырзарнигун эше дыдынатпыр, сымақпачы Соколов. Унчен сирен Турханов отряджбе бірлешмелле. Анманыр, Ковальский ялне эзіргінамар. Турханов отряджде табынна дезе сымақ сарас пулать. Шавынба ик отряд бірлешні жинчен калаган приказада булин тупса бар. Май келмеш пуле. Әнсене хышса илчі Соколов. Эбір ширу ярса илдімір. Отрядсене бірлештересі жинчен калашса дадылма Турханов мана хый патнечінет. Эбі кайма бұлдараймастып. Мэншін? Унда мана паллаган чинзем дубынма бұлдарашы. Партизанзем ласовецене тұткына илмеші. Түрек перзе бұрағашы. Ман вилес келмеш. Шабақта кайса келмелі кетех. Паллаган чинзем пуласран аншыкленер. Эсер кударанчен Минск шивығынче ішлене. Хамыралла лекне партизанзене эбір ундах вілерсе бідерне. Шаунба сире паллаган чинзем Турханов отрядінче булма бұлдараймашы. Хаварба бірле Юманов айылзе кайыр. Выл сире шулғы тартса бұры. Соколов килішреде шавгунах Юмановпа бірле Турханов патне тухса кайры. Абвер группыра хыйн иге роль вылямалла буласыне білсе, ваша партизанзембе мінле шығыну дадасы бірге Турхановпа малданақ калаштададылнычы. Шавынба базы вырнашны вырмана бұрса кірсенех, патруль чарзадыратырде хеш пыжала туртса илчі, ундан кужа тудырба жықса штаба илзе кайры. Унда візіне пәрберін жейін уйырчыш. Соколов Турханов патнен кечі, Юманова кухняра ішлегензем хынана чынчыш. Судынчык эшесшінех марчы, анчах партизанзем черкесіне е херлі шаршын, е совет халыхышын, е шендерушын шеклезе бычыште, хыйышынчы чын-чын шуғыштуымызене пыдарас десе, иріксірех эшмелле пульчы. Бір дост хышын те бір дост, черке хышын черке. Юманов тембек нумайышме вренні булсан да, хынара иге сегетларны хышын, тон білмей бұлычынех үзірілзе кайры. Варана партизанзем пушы шербүрде кіртсе бірақса, алыға хуралдыратырыш. Шапла Юмановын партизан отрядінче Соколов мен дуны жинчен Мюллер полковника каласа барасы пулмары. Шыр кажичінех туйми шывырман булзан вара каласа памаллысем темін чухлех тубынмаллатчы. Шавгаш Турханов отряда ерце бұраган командирсене пухса канашлу ертерчі. Ваша Мюллер полковникын крепіше шинчен теплен каласа бачы. Улбут шүрчі давра епле пралукран карта дытса шавырна. Карта кеде сізенче пулемет выш кизем. Хапха умынче иге тубыба станоклы пулемет. Хурал командинче иге взвод. Кашны взводра перер танкпа броневик. Штабе улбут керменінче эшлет. Офицерзембе візеншем еземде шав керменрех пурнашы. Алыкра кунян шерен хуралдырать. Пір сымақпа каласан, пире шав крепіше шымырсетікма шымыл булас шук. Тері Соколов. Терес, келші Турханов. Хурал команды крепішре чух. Табынсан, эшінас шук. Пирін улбут шүртне салдаксем шук чух бұрса кемелле. Шавынбек майлы вғыт тубынма бұлдаради. Мюллер полковник вырзарнигун пір сводне поляксене чиркеве хуза бұштарма Ковальскай ялне ярать. Анчах тебір зводжы пұрбірех абвір группына сықлама улбут шүртінче юлмалла, білдерчі ваша. Эбирана да креппішрен иліртсе илзе доғы бір. Тереде Турханов командирзене хыйн планебе баллаштарчы. Абвергруппын юлашки коне. Тадықлы саман чивхарса житрі. Хирішле хомзем бір-бірін шумне бұрса жабынмалла. Вара хыжы тереклерек шавши елі тухмалла. Выржыра да шаплах. Хири-хириш тұраган шарзенчен хыжы вайларах шавы шендермелле.
Хальхинче Турханов отряджбе Мюллер ерце бұраган абвер ушкыне хиріш пульчыш. Игі шар, иккішіде пір-бірне бідересшін. Хожы выйлырақ живесенчен. Немешсен танксембе артиллери бур, кирлі булзан візем кирек хыжанда пулуш учынме булдарашы. Партизансен алывешін шіклезе жүремелі хеш пожал шеш. Шабыжу херзе бұны вғытра инжитрен келзе булыжаса да кетме жүк. Ана отряда ерце бұрагансем яланах асрады дашы. Шавынба булас операция иртерме лайық хадерленчіш. Аввер группан юлашки гуне ытты гунзембегех пушланчы. Вғытчицен шужым кавагарчы. Кашхизем деттем майбен сирілчі де хевел хемленце тухры. Мюллер абықын задраган немешсем шеребех ниму хуй хызырганнычы. Тул чудылзан веземде жедыдынчыш. Нардау майор иге взвотран бірне кавальский ялнелзе бычы. Салтыс офицера малдан калашсададылны бегех костел умынче кетседіні. Майора вăл чиркеве пухынмаллишінзен списыкне тыттарчыде чан çапма пушлама сигнал бачы. Шав вăхытрах ялдарых салынса кайны салдаксем уй хапхисене йышынчыш. Кашны келе керсех шитінне шинсем пурде костыла кайны кайманныне тіріслеме тытынчыш. Немешсем çапладуны поляксене тӹліндерчі. Ара мӹнь булныши, пылханса ыйдашы призем. Выршы пӹтменши, теші де призем. Кардинал çирвне буласа парашы булмалла, çавын чух пӹтем халыха костыла бұғаганчы, хыйсене хыйсем лыпландарашы вишшімі Чиркеве пырса кінесене немеш офицері список патерслезетінне курсан, нумайжы ку ырышын маррине сисріште каялла таврынма хытланса пықрыш. Анчах урамдыр хутса жүреген салдаксем весене пошал күпчегебе теке-теке костыл алгыбатне тебір хут хаваласа бычыш. Юлашкинчен списокра кыдартны жинсене пурнете чиркеве хупса алыга тул енжен бидерсе илчыш. Мюллер планетырых шавын хышын немешсен шивыхри килсене керсе бұданмаллада, Сепатовский хутренчен килне суя партизансем чиркü чүрежісенчен гранатызем выргытма бұшласа кетседімалла. Ундан суя партизансене хыйсене пур енчен де табынса шемірседік малла. Черрен юлнызене Польшыри тірлі реакционерзембе нейтральный патшалықсенчен килне журналистсем умне илсе тухса суд тумалла. Шак плана пурнышлама немешсем лай хадерленнечі. Мюллер кинооператорзембе фоторепортерзем чендерчі. Вăл хушный бех Сепатовский хутренчен пыны ике чыважа салтыс костыл умне илсе тухса перзе барахтарчы. Унда кайны шинсен шыби мінле буласыне білсе, Соколов салтыс патне Шалтайкинба Шашков судынчыксене янычы. Немешсен шучепе хыйсен юлдашысыне тискеррен вілерніне білсен, урсакайны партизансем ялшыннысене пырсадабын маллатчы. Абвера удалама Соколов митингта ирттерчі. Унда малданах палырцахуны аратырзем сымақ тұқсағаларыш, візем пурдей ялшыннысене тавырма чынчыш. Митинг мүллертні жінчен Юманов шавкажақ мүллер абырза білтерчі. Шавынба абвер группа шефе әшін аспирки паджахи кіленменчі. Анчах ялшыннысене чиркеве хваласа бұрса хупны хышын, немешсен әші тюрех посылма бұшлары. Мюллер полковник патне хыды пылханса чупса келіне Юманов айлсе келчіш. Мен болны ыйтры полковник пашкаса драган шинран. Пире поляксем табынчыш, хутыра бур енженде шавырса илні. Капитан хушныбе эбе аран-аран выртын чулба кунда чупса шитрым, пір сывлышпа персі ячы Юманов. Менле поляксем, нимтенланаймаре шеф. Тюребе каласан, шак судынчык хый кушибе пір полягады курманчы. Хуттыра дабынны шинченяна Соколов каланычы, тада партизансем немешсене улдалама пожал бергеленетчі. Шав пожалса сізіне илтсе хыды сехерленсе вранза кайнычы выл ирхине. Он шинчен Астахов капитан сире шак ширура білтерет.
Хевенчен пакет турцагыларса каларе Юманов. Мюллер пакета ушреде шаксмахсене вуларе. Господин полковник, Тадеуш Ковальский поручик Вильнеде нитерес пулман. Ибір ялчыннызене табынассыне білсе паян тул шудылны жүхне хый кунда килчіде сире краевый шар батальонебе пірле табын мачынчы. Эбі ына арестлесе сирін бада ызадас денечі. Анчах хамыра пур енченде шавырса илні пыляксем пире хуттырдан кылармашы. Халыбызем Тадеуша тохыр сегетчен ирге ямазан пире піршін юлмичен вілерсе пітересібе хырадашы. Ибір шабышмазыр барынас шук, анчах пирін патронзем сахал. Паляксем бірден иге хут ешлырақ. Весен пулемет табур. Шағынба ультиматум сроке тухичен пулушу ярзабама ыдадып. Астахов. Тадеуш вильменни тада Астахов капитан хыйн отрядне Ковальский ялне вғытра илсе бұма бұлдарайманны Мюллера хыды тарықтарчы. Вăл алы жүмне шықны сехечешіне бұқры. Ультиматум сроке туғасы пір сехетте юлман. Мен дывас, аптразы үкрі обершпион. Финлинг планне паян бұрнышламазан урых нихшанда бұрнышлас шук. Е хама вырындан кыларса бұрахеш, е Казимира баллаган поляксене херле шар келсе вилімрен шөлі. Шурма жол шинче чарынны хаклаларма бұлдарад. Бұл жазақ полік кумурзене. Шак шоғышпа выл иккіміш взвод командирне чынчы. Часовой семсір пушне кунда миче салдак юлна, ыйтрывыл. Ширемеге салдак. Весене пурнеде артиллеристембе бірле тубықыларны вездеход шине тиеде Сепатовский хуторне илзегай. Унда Астахов отрядне краевый шарды поляксем дабынна. Патрон зембе снаряд сене шеллезе андорыр. Поляксене шемірсе тықса, суя партизансене хывыртырақ Ковальский ялне кыларса ямалла. Кунда пір танк юлны, онада хамырба бірле илзегай асмари. Илзегай. Тебір шерім минутран Сепатовский хутрынче булмалла, васкар. Кеше хапхаран хура хересле танкпа салдаксем дегені грузовик кірлеттерзе тұқса, хуттыр ене левіштерчіш. Шак саманчен Мюллер Фидлинг планне пурнышласы хый жуғышлаза хуны бегех пулза бұрат тезе жұтланычы. Хыйне шавышре совет партизанизем чырмандарма пулдарасы шинчен выл азада илмен. Она Канарис шкулінчен пишсе духна обершпиона преступление дума нигам да чараяс шукпек туинны. Кударанчен выл пушлықсем хушныне чынахах яланах онышлы тузабынычы. Анчах хальхинче унын шулешіне совет полковнике тухсатычыде кашны удымрақ тагындарматыдынчы. Она абвергруппа шефе ытлаши кая юлса сисре. Сепатовский хуторне каяган танк вырмана бұрса керсенех мина тіліне бұлса сірпенсе кайры. Хышран вештерзебыны грузовика шофер чунаган танкран вуны удымра жарса таратма ілгерчі. Анчах ку немешсене вилімрен шылаймары. Шул херінчі евешсем хушинче бұданзадоны партизансем кузыфраларагансене пір харысақ темеші автоматран шундарматыдынчыш. Вара партизансем шуғышлазакларны поляксембе жабышма тухсакайны немішсен чен пәриде тарса хыдылаймары. Шавгунах операция ертерме партизансем немішсен чен темеші худ аванрақ хадырленнечі. Тетім бұлзанах Турханов хыйн отрядне партизансен базынчен илзе тухнада улбут шүрджібатне вырман шөлесембе бұрса аввергруппына пур ен женде шавырса илні. Шапла тол жудаласумен Валжанин роты Ковальский ялне каякан шул вырмана кәне шаре. Байдиреков роты граф имение тавра сарылса выртны ыраш уйне. Подрывник сем Сепатовский хуторне илсе каякан шул шинчи кебер патне бұрсадыны. Пландырық шабышыва подрывник сен бұшламаллачы. Хыйсене паны задание везем онышлы бұрнышларыш. План дорых Громовлартны мины шурылны, Байдиреков ротыжен улбут шуртне табынмалы сигнал булмалачы. Сепатовский хуторы енчен
Кәріслетне сасы илтінзенех ырашы жынче пыданса выртны партизансем атакына кайрыш. Чималдан візем вышка шинчи пулеметчиксене берсевілерчіш. Ундан епле пралук кардана темише шерден татрыште шүллі хүме урлы кашмадыдынчыш. Мюллер полковникшын ку уяркун аша шапныба пірек пульчы. Партизансем абвергруппы крепошне штурмлама пушланыне курсан тень, вылхыне удаланыне сисре. Анчах унчинчен шушласадыма вғыт пулмаре. Чималдан выл нардау майорба шығынса, чиргү падінче кетсе драган салдаксене хывыртрах улбут шүртне илсе келсе, партизансене хиріш контратакы пушлама хушры. Ундан телефон трубкине шакреде коридора жупса дұқса, штапра ішлегенсем хушинче тухны паникына педерме атырышы. Ан былханыр, кышкырчы выл. Тебір вуны минутран ялагайна взвод кунда берсе шитмелле. Унчен партизанзембе хамыр шапшы бір. Гер Альтаус камынышта шапшмалыне кыдардыр. Аслы следователь офицерсене вестибюльри чүречесінчен автоматпа берсетіма хушры. Ушна алыға хириш станоклы пулемет пырзалатрыш. Херарымзем валлидеш тубынчы. Пәрізем кандық каризем хышне бұданса, кермен батне сат бақчинчен жупса келеген партизансене пистолет пателесе беме дыдынчыш. Тепризем аманны жинсен суранезене шықма бұшларыш. Мюллер кабинетне таврынса чүречерен пықры. Нардау хыйын салдакесене Ковальский ялінчен үлсе дұқма әлкірнемін. Игі грузовик хывырт вештерсе келеші. Анчах ветліх вырман батнешітсенех автомобильзем табақ чарынса тăчăç. Мюллер бинокліне куш батне тытса пăхрăде келбек кавагарса кайры. Унда да партизансем. Кузовра ларзабыны салдаксем шересігеші де үге-үге ыраш пуссы еннелле жубашы. Хыжалдан візіне партизансем хывалашы. Темече минут хушинче нарда узводенчен шүллі ырашышне тарзабыданма үлгірне пилі гулдышын шеш чәррен юлчеш. Хыйне ытлашы мынна хумахынықны Мюллерін аякран пулыжы ыдас келменчі. Шабақта нарда узводенчен нигамда келес шукине сисен телефониста островец хулыбе шығындарма хушры. Телефон линия ішлемеш, ағы тұшманзем алға жаққашы, шымырзе кереші, пәттірімір, тереде телефонист шыпланчы. Пәттірімір? Унхышын мығырдатры абвергруппы пушлығы. Пулыжу кәтні узызыр. Кундан тұқса дарзанда гестапыра азапланза вилмелле пуле. Мен давасшы! Шалда хаптраза үкне Мюллер картышне тухаган чүрежерен пырза бұхры. Әш пәдембек ябықса жетнемін. Партизан зенчен пірі пүрткеде сінчен чупса тухрыде ушна алкран граната выргындарчы. Хыватлы сазы пәдем кермене чытретсе ячы. Вара шавын хышынах вестибюльрен перседаны пулеметта автоматсемде пір харысақ шыпланчыш. Ура! Ура! Хаярын яныраса кайры шынса сисем. Вара партизансен пызы кушкане херлі яла вәлгіштерсе бұраган патваршын хышын улбут керменне чупса кече. Секретлы документсем, аза илчі Мюллер, візем тышман аллыне лексен манжын ништада шылыныш пульме, партизансем вәлермезен фашистсем вәлеріш. Шак шуғышпа коридора жупса дұхревал. Анчах адвер выртынлығызіне упраза усраган пүліме бұрса вуд чертмел греймері. Мрамор картлашказем дырық чупсағы барны партизансем унын шулне пүлчеш. Малда бұраган игешініне Мюллер тюрех палласа илчі. Астахов капитан судны бере, тарықса жуғышлары выл. Унбай юнашарри Турханов хый булмалла. Хамырал репорт речішін жібегех. Тәнчек улли пуличен пәдем бірі худ. Пурнеде улдалама хынықны провокаторы юлашкинчен хыйне-хый улдалама шуттытры. Шук, шын мышкілі буласран храны бемар. Таван шаржывыма кирлі чухлі булышма май келменшін кулянца вилетіп, тәрі валышыра. Вара пистолетне сылдым тынлаве батне шіклері.
Анчах курокне вжертме ілгіреймері. Турханов автоматне шадырдаттарса, унын алдыне амантрыде пистолет шәре үкірі. Намыза бәлер, Гермюллер, мышкылламазыр чыдаймары Турханов. Эбі сире шар разведчике буледенче, эзір вара мелодрама персонажын рольне выляган актер гына иккен. Эзір шәндердір, шыл витер сырғындарза калары немеш. Халямана менді вас дедір. Малдан кужа-кужын тұрса, хышпыр ішсем жинжен тепленрек калашса бұғас дедіп. Малашне менді васы унчух бағалары. Сивен бұқса калары совет полковниге. Шабы жу хышын. Партизансен елы жапла. Кәтмен жерден сікседуға шыде тышмана жапсаргатны хышын хывырт шуғалашы. Халхинче де жаплақ бөлчі. Валжанин роты нардау майорын злотне шемірседік на хышын чыррын юлны немішсене хваласа уй урлы кашрыде ур хвырмандан тухмазырақ партизансен базыне даврынчы. Байдиреков роты граф именейінче тубынны лашасыне күлсе трофейсем диері. Унда пуринчен хаклы абвергруппа архиве болчы. Сепатовский хуторнелле каяган шулчинче засадра пулны подрывниксембе Мюллер суя партизансем тесе шутлана отряд ричевашсене Громов майор штаба илсе кайры. Кальтенберг ушканенчи поляксен абвертерминчишінсене ириге кылармаллатчы. Шавеше онышлы турыш поляксем. Вара Турханов везене Ковальскай ялінчи чиркеве хупса битерне халыха ириге кылармаячы. Хрещензене костылран кыларыр да, митинг иртерір, тері полковник. Немешсем хызене меншін валересшін булныне калазанландарыр. Трофейзем дейме күлне лавзенчен бірне Соколов пахчажы шуржы патне илзі бұрса жарчы. Партизанзем кунда да булнымен. Калинкере дона немеш часовое көгірінжен юн юхтарза вырдать. Анчах алыға нигамда ушман. Ваща вильне фашиста шул херребе ларцадухны кадргас темесем хышне сідірзе кайза бұрақры. Унын винтовкине лавжине хучыде пүрт алыкне пырса жақкары. Камунда илденче палланы сазы. Марианна, хывыртрақ тухыр, ченчі Соколов. Эсирерікре. Алық яри ушелче. Шуржул ытла ништа тухмазыр хубынса пурынны хер, хыйсене иреге калараган шинна пәтім чундан тавдуза ыдаласа илче. Амыжы мал енчи пәлетчине бұқса сық-сықма бикенче. Аннежім курадыны, Астахов капитан переулдаламаре, епледелей, эбір калле хирикре. Алдысене сарса калинкерен чупсадухре Марианна. Пане капитан, чиста мухтав зире. Эсир чынахақ сымақтытма білдір. Анчах эбе хамыны вылыма курмастып. Тадеуш килсем чанни удамне. Кужа горынман шынна ыдалама хадерленнебек аллысене шеклесе чанчы карчык. Вылкундашук, пілдерчі ваща. Эбирына немішсене бірле давын матчыннечеде краевый шар генеральзем чарашы десе килшмері. Халі шаклавшыне ларырда кундан хывыртрақ тухса кайыбыр. Иреке тухнышын хыды савынны хер шулдаршыбе вешен кайыкпек чевілдетсе бычы. Соколов хыйчынныбе кам булныне, партизансем Мюллер ауылдаласа абвергруппына тебе еребе епле петерсе хуныне каласа пачы. Унын калаве Марианнына хыды интереслендерчі. Шамрык лейтенантына юмахри паттырбекех туйынчы. Шелкі варрын шунаган хевел, Краков енчи шүллі тузем хышне анса кушран шуғалны чух, трофей диене лавзем партизансен базыне житріш. Ол бұд арым бехерне Соколов удар шуртне илсе бычы. Куб пирін хына шүрчі. Пықма пит чаплахмарда вғытлаға бұрынма юрать. Нумаях пулмаш эбір кунда Мюллер арым беймікне темейші талықтыца усранычы, пілдерчі ваща. Везене эбір хамыра иріксірлесе художник патне илсе бұрзан көрнычы, полковник еміге пидейлемлі херчі.
Вăлçак çуртра пурынна чух, эсир ыйхă вешнепе аптрарăр пуле, кулкаласа каларе Марианна. Сире пірре курны качын урых немле хершінде ыйхă вешес çук, унчине ышын пăхса хуравларе партизан. Хере çамрăк çынпа выляма пышлани амышын кымылне каймаре. Графырымменнчен тухнă хере ташти ятсыр шывсыр çынпа çавтере иреклен тытне килешмеш. Хывыртра хуйрас пулать вӹсене, шухышларе карчык. Вара калачыва улуштарас тесе, тады уж хыжан келесі жінчен етірі. Шүршіртчен келмелле, унчен канма булдарадыр. Ман кышта хужылса шүрес келеденне, юради ыйтыры хері. Чибер калаш Марианна, сивен касадатры амыжы. Хужине бұққа, пейдю кужу тузанланса пәтне, том деру әне чымланы бекех лучыргенне. Печу келечен шибушна дербеле, онсырывыл сана паласа да илейме. Сыкалов хыйгундай ытлашы жыныккенне сисреде васказах сыв булашы. Камале хужылны хер ун хышын темсәлсе бұқса юлчы. Ютшын хышын ал хубынзанах улбут арымы үпкелешме дыдынчы. Херім, калахадарғашын сана мән болны. Майысы ютшын умынче хывнаху сыбайлы дытма білместін. Дервіл. Анхумған аннежім. Халихи немекте болманға. Волмана пиде келіші. Шавынба жеш пірле ұшылса жүрестенетші. Качы утсагайны сұқмақ шиншен күшісіне шеклемезір каларе Марианна. Антелін дерха, тарықса кайры амыжы. Есі ұқмаға ерне болы. Унашкал качы пирін ешришін сене келішме пулдаради. Пулдарад, аннежім, пулдарад. Валы тізінчен нембеде каямар. Щук, йынышатын херім. Выл пирінбек дворян ехінчен тухманны юре. Поляк маррине де бұқсатымы бір. Анчақ выл вырыста маршке. Чываш шеш. Чываш сәмбізем кайқыла жінзембе пірех. Щук херім. Цивилизациялы обществора бұрынаган хербе кайқыла жын хушинже немле перліхте бұлма пулдараймаш. Манесі унчинчен. Халенде хері тарқса гайры. Эбир, швапсен аллынче хамыра хыжан влересе кіцеларны чух. Цивилизациялы обществори качызем темшін пулышма пымарыш. Кайықлашын вара, пуши бәтме пулдарасы жінжен шутламазыр хыюлын бұрса кәчеде, пиреде вилемрен шылчы. Хамыр жіне пурды жіклене палач сенеде шымерсе тықыры. Соколов еші жінзем, легендари паттырзембе пірех. Маншын булсан шут тәнжере унран ырыгачы урық шук. Візем шапла талашсаларны вағытра, отряда ерце бұраган командирсем штаба бұғынчыште, хыйсем мен күрні илтнезіне пір-бірне каласапама дыдынчыш. Турханов па Барсуков радиограммы ярса илчіш. Пилікшер-пилікміш абвергруппа архивегін амар, Мюллер полковник хыйде партизансен аллинелек не білсен, партизан юхемен штабінчен шав кажах самолет ярсабама пульчыш. Турхановына ежынма келіші. Вара штабра херсех эше дыдынчыш. Савандеев па Кальтенберг шыған евенчен илседухна архива ергелеме бұшларыш. Яничек абверагенчізен списыгенчен коп пүйгерзе илчі. Хомяков Погромов самолет ежынма хадерлене вырына, Барсуков ярсабана шар хадересембе медикаментсене тада терлі тумдирсене пужатма пір звод илсе кайрыш. Янина Мочарова йывы романнызембе чирлисене самолет паларцаяма хадерлет. Почтальонзем партизанзенчен ширузем бұқса жүреші. Турханов юлашке худ Мюллер полковник па калашса бұқма шутлары. Манын температура жікленчі, әбі сывы мар. Женевары конвенции дырық сирін мана госпитале вырнаштармалла. Сывалса шитмезір да простума пулдараймастыр. Әбі протестледіп, тюрех кудынлашма бұшлары обер-провокатор. Совет партизанезем хывыралла лексен әзір Женевары конвенции жінжен аза илнеи, сиввен ейтірі Турханов.
Азынны конвенции регулярный шартышын сене шеш хүделет, партизан сене вырш законезем худа кемешші. Апла булсан, эзірміншін партизан сене шав закона бұхындарасшын. Шу Гермюллер, эзір Женевари конвенция шешмар, логикына адаманны. Кирлі булсан ибір жазақ азайыл дері бір. Немеш полковнике давлашны хаклаларма булдараса сисреде көнелен межу ғышлары. Үйдірі пен мін білнене пәдімбек қаласа барып, шыппын мығырдатры выл. Турханов пилікшір-пилікміш абвер группа мін дуза бұрынныне үйтрі. Мюллер вартын ішлеген антифашисем батне шпионзем қадірлесе яныне, тада Ковальскизен йохне міншін петерме қадірленнене тунмары. Анчах ялшыннызіне партизансен аллы бевлерсе петерме шут тытныне нимбеде ежынасшын болмары. Шак вақытра Турханова Ковальскизен шемгене штаба илсе келіне шинчен білдерчіш. Выл Мюллера часовой алдыне пачыде хынасым патне тухры. Марианны ба амышне шулшынче курнычы, халі Тадеуш папалашмалла бүлчі. Кучугун шулшынче эшлеген пушлық сен формине тұғынны шүллі-пүллі шамрық шын бүлчі. Еміген непекех ылдынуға еврлі сары шүшізіне сылдым енне тураса хуны. Колны жух пичмардызем пұт-пұтсагыне она ытлада келішетмен. Совет полковникне тившліпех зепленіне кытардас десе, выл тайылса саламлары. Ундан хын тыванезене вилемрен шылнышын тавдоры. Паны полковник, Мюллер чынахах чәррен тыткына парынчыйы? Эбітенче жунба калашрым. Выл абверін хыш бірі жіземшінчен калазабачы. Манынына пірүйду барасчы юради. Турханов келішрі. Вара выл Тадеужа Мюллер батне илсекечі. Немеш полковнигі ына тюрех баллаза илчі де кавагарза кайры. Уналыне барсан, маншын шылыныш пәттірі. Веттен жетреме бұшлары выл. Партизан земшіндерніне сіссенех перін севілмелләчі. Гер Мюллер. Фидлинг плане жінжен тепре каласа парырға, тері Турханов. Темеші минут хушы пушне усаларны хышын, Мюллер Ковальскизен шемйене немішсем міншін пәдерешін бұлныне каласа бачы. Ман пиче ұшта, шыппын ыйтры Тадеуш. Ана хеллех перзевелерне де үтне крематорире шундарза яны деріш, тунмаре фашист. Тадеуш сылдым алдыне кәсіне жікме бұшланытчы, анчақ Турханов ана хулінчен тытреде тебір худ штаба илсе кайры. Ана білермен вақыт марха, тері выл. Үйтса білмелізем нумай. Эсірі васкамастыр болсан, сире хышпыр документ сенжен коп бүйгерсе илсе барыбыр. Вәзембе ұзы көрса, кайран абверін ирсірі жізем шинжен хывыр хажатыра жырса кыдартма бұлдарадыр. Кашарыр вұхытчук, ирчен хулана житмелі. Унда мана хамыр жінзем кетседірашы. Вара візембе бірле аннебе еміға Варшавына пуйс бағза дастедіп. Унда дадақ немішсен алынеліге сінжен шікленместері. Швапсен вұхыжы ирцех бұрат. Пәрерхіне Варшавы шыннызем ұжы ихран враніште, хулара Польша республикен омырткайклы ялавешеш вәлгішседінне көріш. Ыдарлы калары Тадеуш. Нумай кетмелей шаввықыда. Татса калама пулдараймастып, анчах пәрернерен ытла пуласын туйынмаш. Столицыра швапсене хузаяма қадерленсе шитненде. Сигнал бараса шеш кетседіраш. Сигнал не камдада ыштан барасыне итмаре Турханов. Лондонри эмигрантла правительство приказ кылараса кедешенде. Анчах Варшавына иреге кыларасы Миколайчик правительствинчен мар. Херле шар немішсене хыжан хуза ярасынчен келет. Шуғышлары выл. Соколов Ковальскизен шемйене шоссе шулешіне духичені сацаячы. Үтті офицерзем абвергруппа архивне самолетшіне теемейлсі кайрыш. Тумаллы ішсене пурне де туза петерсен канма аван булаганчы.
Турханов та самолета азатсанах плащ палатка біргенсе бір лапсырка ев жайне выртса живырасшынчы, анчах темжін ұйғы келмері. Вара вăл евы батне шыр бүрде кірсе дұхма жуғышлары. Радистка сіделшіне чавсалынсаларында наушниксене хылмазырақ живырать. Ырыгаш бұлдыр. Пушраншыл жана полковник. Мінле тәлік курдын. Эбі шывырма шутламанда. Музыка етлесе ларадып. Кушне аллыбе сыдыргалаза калары хер. Турханов пішкензе бір наушниге хылха жүмнеліп чытры. Эфирдан морзе азбукине херсе пиклеттерни шешілдінет. Музыка дедіні. Сан еші радисцене шеш келешет пулі шакнашкал музыка. Шиде, ирчен урых радиограмма бамалли шук. Кышта хужылса жүрі бір. Тумлан хвартрах. Весем шер бүртрен тухрыш. Мал енчи түбе балырмаллах кавагарны. Шылдырзем йырта яр туза сүнеші. Айлымран нөрік турдать. Сылы мүгет пулмалла. Эбе шурална адылдыры хенче, халі хевел тухнанде. Херарымсем кәдю хавалашы, ирхи абат бешереші. Эсі шурална вислатыры хенче туймеші врашы. Эх, таван шыршывам! Хышан тепре курса пулеші сана. Хыда тунсықласа шетнебе сазыбақ каларе Турханов. Выршы хышын Варшавына кірсе тухы бірда, тюрех сан тыванузем батне тухса кайыбыр. Унчен тюзес булать, лыпландар же ева. Варшавына ибір паян ыран тухса каятпыр. Майкилі асын сывлары хер. Совет партизанне мазаршине кайсақ бұтарсан шеш, каялла таврынма май келмеш. Үтті жух выл дума бұлдарайманны тенжерен нимде шук. Шаплай. Есі чынсен эп мазаршин женде таврынмалла. Десе ева аржин жүмнеліп жынжы. Кавагарны дебе майбен херелсе, емықланса пычы де, иншетре кардалансалараган тузем хыжынчен, хевел хемленсе тухры. Үтті чух, кун шудебе пелетсем часах херлетесе шухадаганчы. Шавирхине апла пулмары. Пирін баттырсене ку юнлы выршы паян ыран підес шуккине систерні бекех туйынчы. Вишшіміш пайы. Шиғын ұжы. Турханов отряденчи партизансем пуртетені бекех тұткынри шаршыннысен лагересенче азап түссе курны, шавынба візем фашистсене чунданақ курайман. Шавы ғатрах малашнемінле шабы жасы бірге пурте пірбек шуғышламан. Пәрізем урых ништа да чәрін юлмамай шукранғына отряда бұрса гәне. Кызем кунен шеренех тышман тыйлынчен тухса, тыван ялесене таврынасы жинчен шуғышласа жүрене. Херле шарба хывыртрақ пірлешесі весен пірден бір әмәчі. Тепризене партизансен ретне революцилле романтика дұртны. Кызем яланақ тышманран ослырақ та чейрех булматырышны. Хыйсен умне тодышах терлі еврлықсем сиге-сиге духныне бақмазыр шабы шу шаве хыдырақ керлене шерелле дұрданна. Шылны шинжен кына шутласа жүрекенсемшін, шуттен жере вилемрен хырышы урықнемде болман. Романтиксем вилім шинеде урықлабықны. Пурныша пур чәрчунда юрада теневесем. Хырымбашываган хуртта нумайрақ бұрынасшын. Таван шыршывшын шабышса пужа хума вара эдем шеш пулдарать. Шавынба вилемрен храманнызем гына эдем ятне илтсе бурынма тивишлі. Варшавына кушса каймаллыне білсен, Соколовпа Кальтенберг еші романтиксем чунданақ хавасланчыш. Хавыртрак келе таврынма метленнізем пужа усрыш. Херле шар Сандамир батне шымырысе житне. Иран баян вислы урлы кашмадыдын малла. Вара партизансем тыван шарба шымылынақ бірлешне болечіш. Шыбақ шав телейлі саман чывхарза житне жух, ташман тылне тада шаларақ кемелле пулни хышпыризен кымылне хушры.
Турхановын тавлашмада үгітлеме делекрі. Юлашкин вăл Польша теп хулине хăйсен ирекепе кайма килешнисене икшір шын суйласа илчче те шула тухма хадерленме тытынче. Ыттисене уйрым отряд туза киве вырынах вармалла пульчче. Командирсенчен візембе пірле юлма Савандеевпа Хомяков келішіш. Халық шәрін командованиебе Польшари рабочисен партиен воеводствари комитече Турханова пулышма оперативлы ушкан уйрнычы. Июлін вадырмышынче Владимир Александрович хайбе пірле пелікшін илчіде шап ушканын юлашкелларывне тухса кайры. Совет партизанезембе халық шәрі хулари подпольчиксембе шығыну тытма варман херіне тел болу пунчы дунычы. Турханов пағунын юлдашызем шав пунтта кажа хиреш персе жетіріш. Кунда вармандан тухнышынзіне яланах шығынушызем кетседрашы. Пароле білдерсен Владимир Александрович патнеде хыдангарах яша жана илсе бычыш. Стефан ятлы паллаштарчы пост пушлахе. Хуларанына сире шулкы тартса бымаяны. Йыры да тавжырулла ажа. Эбі сире түрек балларым, именчіклі кулзакалары Стефан. Швапсем хулара сирен сынара үгерні білдерусем шақсадулдарны. Шак партизана чәррінді цабарагана шәрбейн златой, ун вилли штавыртыне кадардагана аллы бейн златой түлет бірдесе шырны. Тыт сабарас текенсем бури, кулгаласа ыйтры полковник. Пуласы буледе подпольчик сенчен шикленеші. Мана тебе аннене хваттер хужи гестапо алыне тыт сабачы. Теберернерен иккішне де азапландарса білерчіш. Анчах хваттер хужиде нумаяқ бұрынмары. Пәр кашкине ана подпольчиксем килне бұрзақ хапхаранчак савілерчіш, тада көгірешіне кашны судын жығын шыби шапла бұлі, тесе шырны худ шибіштарзақ варчыш. Стефанын ашы депора машинист бұлза шлене. Ана гестапына дытса кайзанах конспиративлы хваттере унын шыллы батне күжарны. Турхановын кежер чавында шитмелле. Тәттем решітсе каймы бірі, ыйтрывыл. Шулне хамалары пүрнесіне пәлінбекех пілсе тұратып. Эсі мишере? Кежех унши чыдулдарадып, унжух питче мана партизанзем батне кайма чармастып тет. Серін отряда кеме юради. Юрасы юрамалла да, кунда партизанзем шук. Мөншін, онланай Мари Стефан. Кунда кеже херлі жар шымыртерсе жейді. Немешсенбе жабы жаз келет бұлсан, Польша жарнекеме бұлдарадын. Эх, шара илсен, бір швабада чәррін хвармыттым. Пурне де білерсептерме юрамаш. Ачана жүрмінчен ошынлып кари полковник. Немешсем детерлерін бұлашы. Пересем Гитлера туры вырынне хурса выл хушныбе ют халықсыне пусмырда усрасышын чабжашы. Кызем фашистсем. Весене ним шеллемезер петермелле. Тепризем хыйзем Гитлера кураймашы, унпа керешеші. Кызем антифашистсем. Пирін весене немеш халықне иреке кыларма бұл жас бұлад. Теленмелле, ыры швапсем де бурши шуттен жере. Сахал мар, пирін отрятрада бур. Эзюрына шанадыри. Эбіршеш мар. Совет правительствиде шанать. Нумаях пулмаш выл орден илмедивішлі бүлчі. Шевел аялланса пычы-пычы де симес вармана чымры. Пәлеттік сімленсе хуралса бұрад. Тінче майбен шыпланмады дінчі. Малдан шил жарынчы, ундан кайксем чевілдетме бұрақрыш. Хутран ситреншеш, таштайын жетре пожал пені илден келет. Саман церен шыралса бұраган тәтеме прожектор шудызем урлы бірлік асашы. Хамырба бірле мишешін үйлі бір, ыйтыр полковник. Икіншеш кайы бір, ишлын жух вұрттын жүремехен, пәченікін керек ұштада бұданма бұлад. Хыйшне лайық білеген шынбек калары Стефан. Уй урлы візем чиберек кашрыш. Стефан шула чынахақ аван білетмен.
Кашны сукмага, кашны йрана, шывурлы хывны, кашны кажына пірре яныш мазыр кыдартса бычы. Кунда кыштах кітседім аулекет, пыжылдатса каларе выл чугунчул патне шитсен. Илдедірі. Весем йывыштеме хышне керседім айлгіржі шеш, таганлы адысем шпалсем жіне пуса чанклатны илдінчі. Патрульземи? Ыйтры полковник. Шавзем, сихет маятниге евер шербе хундалла жүреші. Шур сихетрен каялла келмелі. Тебірдак кітсе дыры бірда епшынза кажы бір. Патрульзем хулара да нумай бұлі. Тулы ех, кашны урамрақ пропуск тереслезе жүреші. Анжа хебір урамбамар, ангардызембе, сат бақчызембе жүретпір. Унда нигамда пропуск ыйтмаш. Пьясковский адвокат пахчи урлы кашны жүхне шеш сықланас пулать. Хуралжи хаярим. Хуралжи мар, шваб семірдінеші. Адвокат жедақшанах вилні, келінчек кинебе хері асса бұрынашы. Кашны кажах эшкі шейге, түбележі, шывша вилдінзенех патрульзем жүпса бұрашы. Пурнеде елықтарса шидерчішінде. Садын жән пырын зайртме май келмеші. Май жүкшау, сылдымра казармызем, сулахайра швапсем бұрынаган пызык шурт. Унда да кунда да хурал. Иріксірех Пьясковский келіп адынчен иртмелекет. Візем чугын шулурлы кашрыште шивықри ангардыне кәчіш. Стефан вешімсірех тәрлі кыдардузем барза бычы. Стена жүмнеліп чынза удыр. Сулахайра тарын лангашка, тет выл бір жерде. Пәшкенер, шүлде кашта бұжы, қындар задырать. Еплі пралук. Урырсыне шүлерек шеклезе удыр. Хушса хурат те бір жерде. Ағы шула чул хүме пүлчі. Шин пөвінжен кыштақ шүлерек. Леш енже мін бұрри көрінмаш. Шавынба чарынса итлезеді маллы пүлчі. Кардышын жені гамда шук. Пышылдатры юлашкинчен Стефан. Эсир кунда кітседірір. Эбі карда урлы кашса бұғам. Вғыда саяямы бір, пірлех кажы бір. Унбекех шыппын галары Турханов. Хүме урлы візем ұста спортмен зембекех шымылын сіксе кашрыш. Анчах шыриан задырзанах тәттемрен иккен сіксе тухрыште пыжалба тіллеріш. Хальт, хэнді хаух, кышкырчы бірі. Тепри шав вғытра пежехи жүмінчі кобурыне ярсадытры. Стефан шуғалза кайры болмалла, тюрех аллысыне шіклесе хытсадычы. Турхановын остане темле кыткысларудыр уррада. Сехет механизме бекех терес ішлегенчі. Халіде шаплақ пульчы. Немешле команды ян разадыны вғытрах выл пистолетне иге хучен хывырт кірслеттер зейлчі. Пыжалба тіллене фашист шерек хасны евішпекех түплетрі. Кобурыне ушма хытланны хырымне ярсадытрыде малдан көкленсе ларчы, ундан шере төнсе уразыр хурт евір ежылдатмадыдынчы. Тарбыр, хытса кайна жана шаныран туртса калары Турханов. Авы пақча алыге, шавында жубыр, эбі сире хузаши деп. Чиетімізен хушыне бұрзадырсан, Стефана кыштақ кітмелі бүлчі. Анчақ тебір минутран вылдаунда хашказа бычы. Куда да мен, үйтір полковник. Вильне швабын пистолетне кыларса илдім. Прабеллум. Тақшанақ туян майметленнечі. Тек мана немінле тышман да хыружымар. Турханов ана теветкелле хытланны жын кыштақ ятлашынчы де әлгіреймері. Шыбақшак вғытра кардышне темлешін зем чупса кечіш. Кам пыжал бечі, полякла ыйтрывізен жән пірі. Аншыклен, ху ирюгібе дұқсан сиен думы бір. Кывак полици, пыжылдатса калары Стефан. Малашне мен бұлныне никамда теплен курса юлаймары. Тағыжы матча жінчі шаврага кандыға тапса шемірчі де аялда дыраган полицайзіне автомат башундармадыдынчы. Партизанен шуғырзая жетемнілі херарым. Вара пыжал сассизем пур ен-жен делден метапратрыш. Хывыртрах полковнига шаныран карт туртры Стефан. Сехри ғыпны полицайзем швапсембе шабышма дыдынчыш. Хыйзем мінле енышныне тавшырса илічен тарза хыдылар.
Сат ширмахерене тухатмен. Карда урлы кажасы самантлы хэш. Візем адвокат келінче пыжалсасызем илденми пулытченех ширма тепенче шыңгырдатса юхаган шывурлы сиксе качырыште тебір енчи ширана тухаган урама керсе кайрыш. Конспиративлы хваттерде. Чугуншул шинче ишлеген рабочийсен поселкне жетсен Стефан кыштахлы планчы. Кундай бир килдипекех туятпыр, теревыл. Швапсем шерлеші вғада бымашы. Кон шуды беде кашны гунах келмеші. Килзен тузанда бронетранспортер шинчен пули-пульме эшшенех анасшын мар. Пирен инче каймаллайы. Зенон пиче тығырлық вішінче бұрынат. Тығырлыге пиде анзыр. Иге автомобиль тәл болзан бір-бірінче нимбе тирце каяяс жүк. Иге ені бел арца духны жүртсем шүллі евішсем ане бұданны. Кашны килденех пишне банулми шыржи сарылад. Чул зарман чул баутна чух урасасы инші дейлденмеш. Шабақта кашхи хыназем пиде азырхан заудашы. Ага пір киве шүрт патне жетсен Стефан Турханова евіш мілгі үкне шерет ратсақ варчыде хый кандыкран пырса жаққары. Камунда илденче жалдан херарымзасы. Эбе, Стефан, инге ушсагыртха, паян шығыр келме черечі деймері. Шавынба емікпа иксімірде вышақ елдымыр. Юриех имшыр сасыба телмірчі яшача. Кашчен келмеллечі, ялнақ шапла елықтарса жүрейтір. Тенше шығырма вырдастенетші, тарықны бек пульчы херарым. Ибірсіре нумай чырмандарса тымы бір, тархашын ан шилленер. Тереде Стефан полковник тоны жіре утса бычы. Инге нигамада выршмаш, купирін пароль, пышылдатса білдерчі выл. Шенегалығы шағырдатса ұжылжыде кашхиғын азем пүрде кечіш. Кунда візіне шиче шын кетселарнымен. Пурде чугуншул шинче шлегензем бек тумланны. Візем хушинче Адам Краковский де булмалла денетчі. Анчах ун вырынне Эдвард Асташинский ошын голзаларныне курсан, Турханов тюре хун патне бычы. Сана пірреміш обвода кужармалла деменчі. Алы барса ыйтры полковник. Унда адама ячыш. Ибирде кунда санамар Савандеева кәтнетчі. Немехте булман бүлешке. Хырушиех немте шук. Кайрақ патепленрек калаза барып. Унчен юлдашсембе палаштармана. Паллажыр. Партизан отряджен командире. Ку воеводствори партий комитеже пирін бада яны юлдаш. Кушлықлы жын-жіне кытартры Эдвард. Вешняк алыдыца каларе лежі. Турхановта хый ятне каларе. Шаплавыл пуринбеде паллашса тухры. Курны жын шухышларе выл. Вешняк енне де пребықса. Типшім бейджі де, емық хурашы версухалі де, чагыр күшесемде, келіне жоқ курынаган вәде шылеземде азымрақ. Тықтаға, мускавра тел булман чиха ебір. Шавындатчы булас, хужамачы шешун жу хурықчы. Вешняк, псевдоним булмалла. Эбірі паянчен үштады булсан тел булманы, түсседі Раймари Турханов. Вадырды хырмыш шулда баллашнычы. Чанахақта, онжоқ бере иксіміреде урықла жыннычынде. Анчақ тышман тыленче ішлене жоқ, чын-чын яда бұдар маликет. Колза яжы Вешняк. Аза елдем хавасланчы полковник. Төребек аласан, изір антифашист сенредінче була Сибирге пірттей келенменчі. Анчақ шак пүртреділ була сада әметленменчі. Көделешпей пирін шухыжымырсем бір еверлех болны. Чын бұрныш темле фантазиренде кыткысырақ шав. Бұрныше чынахақ кыткызанде келіші Турханов. Үттізіне полковник біреміш худ көрчі. Шабақта бұрде тақшынақ бір-біріне пәліні бекех ошын саламларыш. Шак вақытра келхужи арымесі делшіне бұсланаган кафейник бірзаларды. Вара пәдім пүліме ұры шоршы сарылчы. Пăхха візіне, мінешкел кофе ішсе ұры күрашы. Ку экстра ведь. Ыштан дупрыр. Тілінчі кофе какао даврашсыне хаклама білеген Вешняк. Иртнернере немеш офицерізім валлите зекілні вагуна тустардымыр. Кофе де шоколад де тулы ехчі.
Әжір хақлығынасем, керлі болсан тада веретме булать, сыйламадыдынче келхуши. Юрепин, пәршерлех игештіві бір, кофе дейші бір, хамыр әжімірзіне де сүтсе явы бір. Торханов юлдаш пире отряд шәне вырына күшма хыжан қадырленсе житнешінчен қаласа бары. Эбір ана хамыр мен дұнне білдері бір, тері вишняк. Терес келішрі Асташинский. Вұқыт сағал, тебір вишісіге чурыран тул жудылма бұшлад. Хыжы біресен унчен куларан тұқсағаймалла. Турханов отрядрейшсем жинчен кәскен қаласа бачы. Эбір ыранақ шула дұқма да бұлдарат бір. Тесе білдерчі выл. Ибірде хадыр, тері вишняк. Сухиднюв станцинче немешсем вагонсем шине вылық тиеші. Мін бүре ширім білік вагон. Эшелон станцыран ыран гажа хирш тұқмалла. Унан маршруте Скажирско-Каменно, Радом, Варшава, Кенигсберг. Эбір сере шав эшелон балар цайрастет бір. Чугун жол шинже эшлеген подпольщиксем мен думалыне білеші. Варшавара партизансене польшари рабочизен партиян вырынды комитеджі уйырнышын земкетсе дарыш. Зенон юлдаш, Торханов юлдажа хамыр планба тепленрех палаштарырға. Пуйс шине тиене вылыха бағағанзыне эбір хамыр организация членезем хушинчен суйлаза илдемір. Хурале немістенжен бұладынде, анчақ пуйс вишіміш разъезда бұрза жарынсан, партизансен шав хурала жымырседікса, эшелона дыца илмелі де, кашны вагона вунжар жирынлар цаямалла. Вагоны жынче әнезембе лажазыне драндарма уды бұр. Пуйс станцыра жарынны жүх, партизансен шав удайне кірзе выртмалла. Шар хадерезіне де унда бұдарас бұлад, терезен он. Вишіміш разъезд начальниге пуйс хурал неменле майба партизанзембе улыштары сешінчен қаласа бачы. Ондан ыран камын хыш вғытра ыштабылмалли, тада мен думалли бірге қалаштада дылжыште оперативлы ушкынын ларве хубынчы. Эсир хулара юладыр, шавынба толчудыл итченек кофешселарма булдарадыр. Пирен Турханов юлдашпа иксімірін васкамалла. Вырымана шидечен камыз атсайрать, ыйтра Асташинский. Стефан сире кухняра гыцеларать, вылыз атсаяре, тере Зенон. Аджи маттурчыға шулне аван білет, мұхтары Эдвард. Эбі мен, ыт полковник юлдаш маттурдык маттур, пірре күш хутса иличен игі шваба лештен жене ұзатры, тере кухняран герзедана Стефан. Шаба хезманран хаюлырақ, пүлчана Турханов. Худа манбек хыразадарны булсан пирін алла немле торфейдалегес шукчы. Мінле трофей, ыйтрыш сідель хушыне ларза юлны подпольчиксем. Яшача сіделшіне парабеллум галарза ғучы. Вешняк тюрех унын аври шумне касса шибіштарны кемел пластинкына азырхары. Араку ахал пистолет марчки, чаплы фашиста барнелезе баны награда. Ағы мінчірні күнда. Фридрих Гайсвинклер капитана Варшавари еврейзембе паттырын чабышны жын. Ганс Франк пиндетағырчар херехик кеміш шул, вуларе вешняк. Пистоледа пурдия алла илсе шавыр қалаза бұқрыш. Стефанына үштан дұпса келнене қалаза бачы. Есі чынаға хыюлы егіт. Вунзакыра жетсенех сана хам батальона илме бұлдарадып. Стефан хыды савынныбе хыймен хытланны жінжен шутламазыр темейші ғучен тырыс-тырыс сексейлчі. Айдыры пен чэнчі выл Турханов па Асташинские. Халі сире урық шулба илсі кайып, унда бире никам да табынме. Паллана тышман. Благодари бурныш конзіренех еврланза бырать. Мындарын жынны епле түзетші. Конен шәрін вутлы жумыр жывать. Вышсан жеме шығыршук, ұшқыпсан әшме жып жетмеш. Вайхал яшны жемін ежать. Бұр жерде де тәрлі жыржыр ашқынат. Бұр жерде де вилім. Вышық ашқырбе гүлеген минызымбе снарядсен жен қыдылас тезе мирлі халық путвалзымбе бомбу бежішізінже вғдырттерет. Электролампызем шунмашы, шурдазем бітсе жетіне. Шауынба шырайынже ялынақ бұч тәттім.
Тетемре вара еге хүресем каныш памашы. Урайынче вырдаган шын батне пырашы де, вғытра хуза ямазан питрен, майран, алысынчен еытты шара үт көрінаган вырынсынчен шырдашы. Пуринчен ытла, чирлі шынземпе чече ачисенелегет. Хышчух, нумай вғыт ыйхызыра запланны бет туймиші вырзагайна амыжы выранатте, көгірі жүмне лыпчатса выртна ачи вырынне, шара шымызыне чергене юнлы пиеліксене шеш тубать. Таштан бұғынчы шав тывады уралы фашист тесе ятпаны ирсір чарчунзем. Теттім бұлзанақ тәрлі шыдық шүрксен жән кәжілдетсі туғашы де, кәдіве бе ирдіксе жүреші. Халы хывыш сахырынны жүхне, візем валли пұр жерде де абат янды. Пыдарман велезем кашны шурт ижілжіге айынчех темін жүхлі вырдашы. Еге хүрезем вара немеде дергемеші. Шын виллене тупашы де, икви жезе хетчіриклет сәтермешні хышын, шав вырына лайық кышлазата сатны скелет кана выртса юлады. Пурнеде тархтарза жидерчіш шав мурзем, пурнеде юлықтарза жидерчіш. Ирсірде хырушы чырчунзем. Анчах шыржинчев зенчен ирсір чырчунзем те сахалмармын. Турханов шулне піррежеш мар пүлме хытланны чывізем. Дубовский поручик, летчик сене немеш жандарм зенялыне паматырышны лесник, аманна евы батне кывак полицере эшлеген чуны лизіне ертсе быны глоба. Сахал ивізем. Ағы хал тадах шаун еши ирсір судынчык патель булма дүргелчі. Август уехен юлашки ерненче краевой шаран немешсем киве хуларан хессе гыларчыш. Повстанцен Висла херенчен Варшава варенче урамсене чакмалла пульчы. Унчен кунда самооборона отряджесембе халық шарен батальонесем. Совет партизанезембе концлагерсенчен тарны ют шыршывшыннесем шабышнычы. Халевезен самаях хесенмелле пульчы. Хесенмезір. Государство банге, Генштаб, министр зен совече, президент кермене ларны пәчік район лаптықне, темише шербин хула жыннызыр бұшне, аллы бен повстанцын вырнашмалла бүлжешке. Шинзем көткізем бегех ешлы, фашистсем телемезір берзе яны пулі да камада бүлін пырса деветех. Турхановында хайот рәжі ежінні микрорайонри вейші кварталран бірне краевый шарын батальоне валли бұжатмалла бүлчі. Хальчене бір хамыр позицизене вейші енжен шеш хүделесе танытчы. Малашне тавраллах хүделемелегет бүлі, тере отряд командирі. Мэншін, онланаймары яничек. Хамыр хышра краевый шардрачке, вол бире табынма паме. Темле жау. Улбут хужа пуш пулзадраган шара каяс келмеш. Хурал сене ешлылады бір, аставыр. Пирин позицизем батне пропуск сырппір жин да анчив хардыр. Чернецкий дырышныбе чываш партизанезем порахса кайны квартыла Ковальский поручигын батальоне бұрза вырнашры. Кум міншін шапла бұлныне пілні бұлсан, Турханов кужа курын мантышман шулне часах пүлмеллечі. Анжақ Ева Чернецкий бетел бұлны жінчен шыбыртта жарламан бірки, выл лайықрақ сықлана сывырынне пәлеген шын хыйын күрші бұлсадын ешін савынчы шеш. Сентябрь уйхен малдан херни чебере хирпре демелле. Партизанзем ытты чухнехи бегех тышманба жабышрыш, хызен позициясене жиріплетріш, отрядашынере нилнешінзене шарышне врентріш, кайылла да жакмарыш, малалла да кушаймарыш. Кізген калазан выршыри куленхи ішсене дузабычыш. Падырымах иккімі жернере сіксе тухры. Пірехінче евы хыды хумханза штаба бұрса кәчі. Санамын болны, ыйтры Турханов. Вишіміш кунынде мана радиоба ішлеме тахыжы чырмандарад. Партизан йоғымен штабынчы рацибе шығынзанах, эбір ішлеген хумшине тебір раци дуғатте юриех пытраштарза ямадырышад.
Шавынба тебір жүх, вуны минут хушшинче парза илес радиограммажын сехечі бе чагалынзалар маликет. Тере күренні радистка. Нимдумада жүк, пюзес плать. Хамыр тавраллах тышман рации земішлеші. Візімбе камын мінле хум жинче ішлесі біргей калашададылма жүкшке. Лыпландарма пықры полковник. Немешсем жермандарны булсан сарпланасым жүкчі. Мана урых еші тышман канцерлет. Ағы, шакна вулаха? Ева убышкине хутлистейді тарчы. Пани Болеславская, вуларе Турханов. Санахывын халықна хириш кайманамыз мари. Эзі тыван Польшына вырыссыне сутрын. Ху шүргінеренбех совет офицеребе аса бұрын нешетмеш, халетада Варшавари большевиксене херле шарба шығынзадыма болжатын. Азырхан Ева. Шакна вуланы хыщында партизансыне пырақса каймасан, хывын эмірі кәске бұлны жыннигама дамар, хывна шеш айпыла. Хыжала чын-чын поляк тезе алыбусна. Эсіна аштан тупрын, хыбаланса юкре Турханов. Радио батытрым. Чын-чын поляк, тене шын калазақ шырдарчы. Маншутпа кунемішсене жымар, урх еші тышмансен әжі. Мінле тышмансен? Краевой шарды нацелессен әжі. Рация юнашар пүлімрех ішлезіларны бек туйнать. Тадеуш батальончи радист юнамашшы бире. Ыйтсапық хаунран. Турханов Ковальский бешігін забықре. Ман батальонра радиостанций жүк, тере поручик. Сирия швапсем чермандарашы буле. Тебір күнне Турханов лараган бункера Соколов бұрса кече. Полковник юлдаш, теревал. Пирен отрядра тышман ева жавырна. Есіштан білетін. Енышмарыны? Хывырт сывлама бұшлары полковник. Айдырман ба. Вәсем бункера кемелли там бура дұқсатычыш. Соколов картусне хывза зульче. Урама пыжалчакны партизан утса тухры. Шав замантрах сывлышра мины үлесе вешне илтенче. Партизан йырышын булман булзан, хевел чудыне юлашки худ курны булетче. Міншінтесен выл траншейна сиксенех вежі удымра мины юксе жүрілче. Онсыртран пулмары жегу, иккеленчі полковник. Онсыртран мар, немешсем партизан сене шеш перзедрашы, ага курыр. Лейтенант шура дудырғыларса сульчы, урамай иге херарым васкамазыр утсату хрыште мины юксе жүрілны вырындан вежі дывады удымра чарынса темейжі минут хуши калаштадачыш. Ундан пір чырмавзырақ урамурлық ашса шүллі шүртсем хушине кірсе шухалчыш. Шавын хышын Соколов картусне хывса суллары, вара урама пыжаллы жын жупса тухры. Шав самантрах мина шықырны илтінче. Пыратха шак партизан да варварах траншея тепне сіксе бұдан мальгерче. Тышман мini тадах урама үксе жүрілче. Тілінмелле. Теме гна бұлдарчы Владимир Александрович. Шак урама шеш перзедрашы живізем. Ага курыр. Тереде Соколов тебір урамурлы чавны тарын траншея баю нажар чупма бұшлары. Выл тротуар жіне анма әлгірне чешеш, сывлышыра мины шығырса келіне илтінче. Лейтенант траншейна сикне вағытырақ урама сарны чулсембе хурады пра шүлелле сирбінче. Снайпер бегех берет, тері Турханов. Иккеленмелі шук, ибір мен дуныне фашистсем ывыш тубане жінчі бекех курсатырашы. Хый жуғышне пәлдерчі кайылла таврынны Соколов. Вәзен корректировщиге юнажарах пықсаларат болмалла. Хышан бұшланчыку. Вишім күн пристрелка турыш. Әнер теллезепе метыдынчыш. Пурынченютла шывыс магая канцыне каныш памашы. Отрядра вилнесем де, аманнесем де пур. Корректировщик атытмасан пызык сыдыртума булдарать. Эбир шырама бұшлармырынде. Терес, мінле шырадыр. Чималдан хулашыннызене тереслестермір. Корректировщик неміште чывашта булас жүк.
Немеш салдаги кунда келзенех ына партизанземде, мирлешінземде түрек шуғаран шулықмалла. Поляксем хушинче пере курайман шинзем сахалмар. Шавзенчен хыжы де булин шеш бұданса бұрынма бұлдарад. Минусыне ыштағыт маллине мінле систерзе тыныне гына білесчі. Вара корректировщигын пуже пәтне булетчі. Турханов Ева кыдартна радиограммына аса илчі. Итлеха Соколов. Адя, тебір сынавды var, тервіл. Мінле сынав. Полковник хыйн бланебе баллаштар жиде радиостанци вырнашны бункера бұрса кече. Ева, эсі шихуны дытман жух әнер азынны радиостанци ишленіне азырғаманы? Ыйтрывыл. Көнебех пиклеттерет. Хышчух микрофон бада кәске командызем барад. Мінле командызем? Немешле кышкырат. Эсі келес умінчеш ахтунг. 17 Фойр тесе кышкырчы. Темдені пульчику чухлаймарым. Шаннашкал командасыне час-часа хилтме булат. Турханов наушниксем дұхынчы. Шав вахытрах Соколов хушныбе пыжалшакны партизан урама тухры. Ахтунг, 18 Фойр! Илтінжі радиоба паны команда. Тебір самантран мина юксе жүрілчі. Мінле, ыйтры Соколов. Корректировщик радиоба пілдерсе дырать. Унын командыне пілме евірмар. Ахтунг тени сыхы болыр, е хадерленер тени буладынде. Иге цифри минына хышвырына ұвытмалды координатсем. Фойер перір тені команда булать. Эх, пеленгаттыр жүкки хуплать. Пеленгаттыр булны болзан, эбирына халех шыраза тупмаллатчы. Асын сывлаза ячы полковник. Пурбарех шыраза тупатпыр. Ман разведчиксем кирлі болзан, ул муриошне бұрзачикне тере еппене де шыраза тупеш. Шандарзақ каладып. Иран ирчен тышман корректировщиге пирін алыра бөлі. Сымақ бачы лейтенант. Сентябрь уйхен вуннымышынче піріміш Польша шарбе херекшитчіміш херлі шар Варшавын сылдым ширандри Прага ятлы районне иреге каларасыжын шабышу пышлаза ячыш. Шавгунах хула тәлінчі түбене херлі шолдырлы истребительзем немеш авиации зенжен тазатрыш. Ку повстанцене самаях пулышы. Юнкерсем тек кун шуды бейірдехми пульчыш. Тәттім бұлзан шеш ху транзитрен вешсе келсе, бомбызем бірақсақ варгалашы. Соколов тышман корректировщик не дытма сымақ паны кашта шаплақ пульчы. Тюбере шылдырзем шудылзанақ, немеш бомбардировщигізем выжы кашкырзем евер үлеме тыдынчыш. Везенчен пері Турханов отряджы ежінні позицизем патнеле шылхарны чешеш, тағыжы ракетті шештерзе хыпартрыде пәдім тавралыға кындырлахи бек шудатса ячы. Ах, шершетманскер! Чишкине чымырдазақ юнари лейтенант. Кындырла минызем пырақтарать, каш пире бомба айнет васшын. Чынақта, кашхи бомбардировщиксем вешсе житреште, Байдиреков форчы тавраллах бомбызем шурылмадыдын жеш. Ракетті штан хыбарныне азырғаймарыри, ыйтры полковник. Поляксене барзақ варны кварталды костылдырынжен шисех барны бек туйынчы, хуравларыш сынав постынжен. Халех Тадеушран кайса ыдадып, тарықса кайры Соколов. Анваска, чарчы Турханов. Иран Марианына кайса келме хуш. Шылық кажарттарам бек кидуза ксент спатне кірсе тухтыр. Тень костылра ксент сырбушне урықшын бұдан забурынныне білме май келі. Юре, ирксірін келіші лейтенант. Шабақта Тадеушбек хулын терлі сыснана урық нихшанда курман. Эбір хыйне де, кел ежізіне де пірре жешмар вилімрен шылдымыр. Выл шав-шавақ пирінбе хыйне ұжымлы дытмаш. Кашкыра тембек лайық пықса усразанда вырманаллах пықат теші. Ол бұды өвілде, шаплағынде. Өвіліші вабатне, хері аплан болдырчы, шуғышлары ваша. Марианна апла булмары.
Партизанзем хыйне шанмасран храза пурынныскер, вăл Турханов яваплы заданий панне пӹлсен хаваслансах пичче патне тухса кайры те, эше тӹплӹн пурнышласа таврынчы. Костыла нигаматы кіртмеші. Унда теп штапран килнне темлеп пәчі кушкын бұрза вырнашны дед. Ксенс шилых кажартарас тегенсене хый пурынаган пүртре ешнать. Эбі унба курза калашрым. Теп штапран килнне ушкынра мише жыныккенне пілмерені, ыйтры Соколов. Пиллікін дед, иге офицерба вейші жолнеш. Шакна білзенех штапра пәчік канашлу булса етті. Унда тышман агенчесіне мінле бітересіне тәплін сүтсе яврыш. Корректировщик адыдасы операция онышлы иртерме Соколова вуны шынлы отряд хатырлеме хушыш. Эбіте серінбе бірле бұрып, пілдерчі Турханов. Наручниксем дупма пульмыжи. Разведка зоднче пурчы булас. Воля районнче полиция уйрымне тустарна чухилсе тухнычы. Тәріслезе пахып, тері Соколов. Кындырла теленче партизан юхымен штабынчен шәне радиограмма ярса бачыш. Кешер Варшавына кашхи бомбардировщиксен полге вешсе бұрса, абат шимешпе хеш пыжаландырзах вармалла. Унда хывыры валли ядарлаза хадырлене кученешсем де бур. Отряды штадыныне херлі ракеттызем шиштерсе білдерір. Барсуков, тенетчі шифровкара. Хыды савындарчы ку партизанзыне. Савындармазыр. Траны чене абат шиме барахнаранба уйых иртрышке. Куда юрычы, вышыллы тудыллы бұрынма немеш лагересенче хынықны. Чавашсене пуринчен ытла патронцембе гранатызем сахалли хыды пыжырғандарнычы. Трофейлы хеш пыжалба пірре ейіккі шабышма булат, анчах ойғытла шабышма трофей пухны шиделіксір. Халяк, шабыжу херзе житне жух сазардык пулемет шыпланать, автоматчик сене де черетпе мар, пірер патронын беме ғушмалы кет. Салдага выржыра шар хадресем сывлыш пекех кирлішке. Ырығы бар білдерес сылдав баузы курса, Турханов хевел ансанах тадеужа хынана чынчы. Ма кешір бұрде шүлелі бұғашы, тілінчі барутчик. Туры бұл жаса кедеші бұлмалла, шүтлері Соколов. Әнен местер шавизирына, әненне бұлсан тен чынахақ бұлшмаллачы бұлі. Эзиріне недір. Шабақта туры сире бұлышны пидех палырмаш. Эбір вара кешір чынахақ шүлден бұлышу келесе кедетпір. Илдедірі? Візем батне бұрсадычы Турханов. Илтмезір, висла леш енче херзех шабышашы. Камсем? Херлі жарба немеш шары. Візем шешмар. Польша шары дешіндерзе келет. Мінле Польша шары. Пілміш пульчы поручик. Берлин генерал ерсе бұраган піріміш Польша шары. Вейшіміш конынде прагыра сирін янда жырзем арысланзем бек шабышашы. Яче жеш Польшын, шары сирін, херхюн гульчы Ковальский. Терес мар. Берлин генералын шары. Совет Союзынче журалны булсан да пирін мар, Польшын. Бұғын асада выл Совет правительствіне мар, Польша халықне ереге каларас сижін кірешме дуны комитета бұғын задырать. ПКНО тешіна. Илтні бұлі. Выл халық влажын органе. Польша халықе Станислав Миколайчик ерце бұраган правительствына шеш бұғынат. Пирінжен урых немле влаж органінде жүк. Гитлерға паны поручик. Эзір шарыш не білменшін мар. Стратегибе тактика идывесене чухладыр. Калырға, вутлы унгына лекне жархыйынчен темейші ғут вайлырақ тышмана аякран келсе болышмазыр шындерме пулдаради. Поручик шіне тенгерсе пықса ыйтры Турханов. Она шарыш невренменшін да чухлама булдарать. Эбе шара академиинчен выршычынех верензе духна. Полыш узыршындерестени пурнышлама булдарайман әмітшеш. Павстанецене херлі жарзыр пушне урых нигам да булжат шүккіне де білейдірінде. Ана да білет бір. Апла булсан,
Херле шар командование Висла урлы хывны кеберсене немішсенжен турцай илес сижен пірле жабышмасын небе сирен штаб міншін келішмері? Халі шав кеберсене фашистсем бурне де мины хурса сирбетсе ячыш. Ку херле шара хывыра булышма келме чырмандарас тенебе бірек мари? Шар уставе бире аслы бушлықсене критиклеме чарать. Юптарза яма пăхрре поручик. Тада бир херле шар пулжасса да пидех шанмастпыр. Союзник цене ытларах шанадырынде. Шанатпыр. Везем пулышы жи. Май келіні булсан пулышмаллатчы бүледе, май келменні хуплать. Шак вағытра сывлышра моторзем керлене елтінже. Унашкал мотор шавне тақшана хилтме ғынықны. Фронтра кукурузник огородник тезе ятпаны У-2 самолет моторин сасендегу. Шавкерлекен сасысем пиде йышлы, пәлет талки жібех янранын туйнать. Хале кам пулы жыве шанчыклырахине курма булдарадыр. Шүлле бұқса калары Турханов. Вислы урлы вешсе кашсан кашхи бомбардировщиксем иге бая уйрылчыш. Пересем Макотов тілінже явынмадыдынчыш, тепризем Варшава варринчи кварталзем тіліне вешсе тухрыш. Сигнал парыр, хушы полковник. Совет партизанезембе халық шаре йышынны кварталзем тілінже херлі ракетазем шутылчыш. Кешех сывлыш тулнебе хымбычланны парашютисем унда да кунда вешсе анмадыдынчыш. Парашютсем немешсем йышынны кварталзыне вешсе ангайчырдизе, летчиксем самолетсене самаях аяла андарны. Шавынба хыжысем туллы уйық шудебе аванах курнашы. Сазардык шолдра калибрлы пулемет вырыммын шадырдатрыде шуды ер хварза вежеген пулесем пір самолета пырса девреш. Летчик хыпсадухны шулыма сывлыш выргыштарса сүндерме хытланса бұхры, анчах май келмері. Вара хый парашют пазикрі. Самолете шүлле шуртсем хушыне чымры. Пулемет Ковальский батальоне йыжынны кварталды костылдырынчен беніне пурде лайық көрчіш. Кам берзе андарчы берін самолета, ыйтры Турханов. Ах, айванзем! Йынышныбе газетчиге шторх вырынне хурса берзе андарчыш болмалла, кайза каламха урхан йынышчыр, айыба генешін сассыбе каларе поручик. Ибірде бірле бұратпыр. Перешав костыл режинзем тақшанақ хыды қызықландарашы. Паллаштарырға візембе, тері Турханов. Пырасы пыма пулдарадыр, анча хунды жінзем сире интереслендерме пулдарасы бірге келенедіп, теп штапран батальона сывлышры швапсенжен хүделеме зенитлы пулемет ярзабанычы, костылдырыне унын расчөжі вырнашны. Візен радиостанцы де бұри? Шук, егір кепшелі евір пулемет чеш. Эзір візембе ұтлашы урлы бірле хан калашыр. Расчет командирі пызык пушлық сәмбе туслы бұрынат. Сереншене тарықныбе выл мана таврас теме бұлдырат. Уншынан хумханыр. Ибір сылдавсыры негамада көрендермеспір. Шандарчы полковник. Соколов юлдаш хадри? Хадр. Апла бұлсан кайыбыр? Черги умынчи ужы вырына бұғынны хулашынны зембе, краевый шар салдакесем, партизансем бұны жух херзех тавлажатчыш. Мен болны Сивенейтрі Ковальский. Пане поручик, чынчывады хирарым. Вырыс самолетчизем пирн валли абатшими жандар захварчыш. Эбір шерім ешік печені, вăдрымихи сухари, пилік ешік шыратны сет тупрымыр. Тарғашын булышырға салдаксем, шавзене пурнеде туртсайлесшін. Чынахи, шивыхрадыраган Плютоновайран ыйтры Тадеуш. Чынах пулмазыр хуравлары лежі. Хамыр шартак шынах вышса хорынны, кәжех пыжалчыклемеде вай юлме. Онжу хулашыннызене кам хүделі. Шавыхытра поляксем Турханов апаллаза пур енженде сырса елчіш. Паны полковник, теревзенчен бірі. Калыр хатарғашын, шак әшмешімезіне херлі шаркам валли келсе бачы. Поляксем валли. Эсір візіне хывыр пілінібек валли жыр.
тері Турханов. Теріс, полковник каланы бектовыр. Шурри бире, шурри салдаксене, кәрлезе кайрыш бұғынны жынзем. Поручик Плютоновыне абат шимішсене шурмалла байлама хурсах варчы. Костылалығы бәтінче драган жасавой утса келегенсене инжетрене хазырғары. Кам келет, ыйтрывыл. Батальон командирі, хуравлары Тадеуш. Пропуск. Мәнесе сукыр булдыным, тарықса гайры Ковальский. Пазнан теші зана, эльтріні. Кашарыр пайны поручик, шинчех палаза илеймерім, урых енышмып, мығырдатры часовой. Ундан сыран бальтодығынны Турханова курчыде ефрейторла заламлаза хытсадычы. Чиргю алыгенчен малдан офицерзем, ундан автомат тыца удаган партизанзем кечеш. Ал хубынзанах шүлден дағыжы часовоя ятпачынчы. Зенон, илдедені. Илдеде паны харунжый. Костыла камзем кечеш. Ковальский поручик патемле генерал тада візене хураллаганзем. Хуравлары Турханов камне пілменнебе аптраны часовой. Спираль евер патеренцех бараган пусма картлашкесене чукундан жыратзадуны. Нумай ура утны візем дырых, тәллен картлашказем ягалза кайны. Алабады цабымалли карлыксем хушылза бәтне. Уразем йырда яршывашы. Шаванба костылдырыне хыбарасы шамыл булмары. Юлаш кенчен темле алык ужылчыде, шалдан вой сыр шуды ярымланса тухны көрінчі. Кума чадырыне хыбармалды алык булнымен. Шалда пәчікшеш лампы жунатчы. Партизанцем алкран кене жух вылда булин сүнче. Шаванба Турханов электрохунар шутыры. Алкран иншехте мар сәделіларат. Сәдел шинче немеш шарынче узы куракан радиостанци. Чиргюдеріне витне хештимере пір жерден ушна да егір кепшелі йывыр пулемеда вырнаштар залартна. Ундах аслы бушлық сене хириш пулма хадерленне иге офицерба вейше жолнеш стройрадрашы. Паны генералы, ша-4 ушкын эсерхушное жедавать. Рапорт парагане Вержбицкий харунжий иге удым малла тухсакаларе офицерсенчен пери. Самырдарахи. Турханов ун питне хунарба шуда треде тюрех палласа елчі. Леші войлы шутта дүзеймезер кушысыне мычлаттармады дынчы. Рукки вверх! Пистолетне ун бичетеліне дытса вырысла кышкырзаячы полковник. Соколов хыйн хунарыбе ыттысыне шудатры. Партизанзем автоматсембе теллеріш. Сехри хыпны жінзем шуғалза кайрыш пулмалла, тюрех аллысене шүлілі жіклеріш. Перешеш кайрыла шарынза тармақытланса бұқрыде, автомат кескен шадырдатса илні хышын матча жіне түплетсе үкірі. Наручниксем дұғындарыр, чывашла команда бачы Турханов. Камын мен думалыне малданақ білзетіні партизанзем выл каланы бек турыш. Паны полковник, мен пульчы сире, хыбаланса үкрі Ковальский. Малдан хызенче итса білмелечі. Самоледа юри берзе андарны деме солдав жүк ветсерін. Пур шав, сиребізем улдаланы. Мінлі улдаланы. Эсір күнда радиостанция жүк деменчі. Куда да мен? Сәдел жінжелараган рацешіне кытартса ыйтры Турханов. Поручик шактан хириш нимде тупса калаймары. Партизан зенжен пірі, үпне вырдаган тышман батне бұрса, месерлі шавырса хучыде суранне тірслесе бұқры. Автоматчығын алды чітременмен. Тышманын кығырне пулесем ала бекех шытықласа бідерне. Шабақта перзевілер мекерлі марчы бұлі, мұғырдатры Тадеуш. Вилес келмен бұлзан унын тармалла марчы. Тышман сене уязадыма пирін вғыт жүк. Мінлі тышман сене? Сазардык пушнешіклер поручик. Краевый шарын офицерзембе жолнешізем сирін тышманзем мар ведь? Кызем біріншінде сиріншінде тышманзем. Эбірін алайық білет бір. Агышак Вержбицкий дені харунжи чынныбе офицер мар. Плютоновый шеш. Хужамаджиде унын урықла. Она глоба десе чынеші. Выл халық шарын жен тарны дезертир, тада абвер агенчі. Унын тусне Дубовский поручига
оккупантсене булышса пурыннышын кельцы воеводствинче шакса вілерне, тері Турханов. Унба юнашарри, немеш офицері, палласы илчі Соколов. Эбі ана херехикіміш шулдан бақ палладып, выл полякла вишісі мақта білмеш. Кавальский пушнечік седраган офицер бамалдан полякла калашашын бөлчі, анчах леже тюрех немшле бақылдатматыдынчы. Эбі вермахт лейтенантчы, Женевари конвенциядырых эзір мана персевелермеде азапландармады бұлдарай мастер. Эбі тұткына лекне шаршынны шедет, немшле бүлчіна Турханов. Мен твассы кайран көріне, шпиона выршывығынче керек хыш шарда да шақса білереші. Шабахта шпион дезе айплама видемлерек доказательсузем кирлі, хүделеме Пахры Ковальский. Турханов седел сундықне ушреде пызык худ листы турцагаларчы. Ку халық шарын батальонезембе совет партизанезем ежынны позицизен плане бульчы. Пәдем района херлі грандашпа тваткалын пайлаза координат номерізене ларца духна. Каларха, корректировщик карты маригу, планчине кыдартты полковник. Тада тышман офицері сирин батальона мінле майба келселекне. Тадеуш шакна хиреш нимде тупса калаймаре. Вара глоба ана булышма шуғышларе булас нигам хушмазырақ калашма бұшларе. Пане поручик теревыл, сире совет партизанизе мулдалашы, службы енебейінге курас келмеш булзан бире халех иреге кыларыр. Анманыр Чернецкий хый шулешіне тұқсадырағана нихшан да кашармаш. Шылна шыр танжық шуры, мен думалыне санзырақ плеші. Манахамада краевый шарада намыс кыдартырын. Тархныбек кышт кына ерсе ямары поручик. Илсе гайрақ, швапсене судынны еранчык перегерлі мар. Хушса хучевал алыкшене кыдартса. Костылран краевый шар формине тұғынны жынсене сынжырласа илсе тұхныне курсан халық пұғынмадыдынчы. Кунды поляксем чываш партизанизене паллашы. Пыры уйх келіштерсе пірне бірі бұлышса бұрыннышкевзем. Ага пір херарым Соколов патне утса бычы. Паны лейтенант теревыл, кызем дада мінлешінзем. Ним шпионизем, сиреде-биреде вырттын сыдыр дуза бұрынны намысырзем. Ах, шыржытманскерізем, парыр візіне бірін алла, хунар юбінжен жақса білері бір. Йыдызыне йыды вейліме, кірлесі кайры халық. Тоқтыр кыштақ, малдан бірін візен вырттынлы хезіне ұйтса білмелі. Кайран сирен алла бамады бұлі, лыпландарчы халыға Турханов. Юлдашсем, шул барырға бірін васкамалла, глобыдан шүрімін жендіртсе калары Соколов. Халық кәрі сирілчі. Вара никамшыне бұқмазыры пұжызыне ұсадыраган ташманзыне партизанзем отряд штабиене лейлзі кайрыш. Канышсыр шуғышсем. Глобы юнасахы варны таде уже шеребех каныш памаре. Теп штаб шанза яны жынзене партизанзен алыне дыцабаны жын чынахах лекме булдарадынде. Чернецкий полковнигын шынны земшке. Контрразведка ба шихланы чен шихланманны. Пыр айтха, Ковальский зене бур комародский граф хыйде, унын заместителі земде лайық плеші. Кирлі булзан візем булышыш. Шабахта совет партизанизембе шиғыннышын ят теведех. Шитменнене йымығым візінжен уйырлашын мар, асын зывларе Тадеуш. Чернецкий үгіде кіртнеденетші, уссы булмаре, мен вас-ши. Кашхи абатларца барас мари, ыйтралықра драган вестовой. Шимеллемен бор, ыда хальденшеш ыйтры поручик. Бекон, шуры суғари, тада услам жуба какау констрач бур. Вырышсем парашют пандарзах варнынжен сирін түбірейлзе келдім. Кашны офицера вуншар кило вальсе бачыш. Эрех, шуги. Спирт пурчыде теп штапра ішлегенсем валилзе кайрыш. Какау бішерсе бареппен. Вәри какау тутлы пульчы булсан да ожа кандармары. Седел хушынжен тухсан Тадеуш саланмазырақ вырыншыне выртрыде дедім езырландармадыдынчы. Перус хышын перус турды. Анжақ ытты жүхнехи бек ыйхы пусмары. Евір шуғышсем пужа пыра бек шыдарса кереші де нимбеде каялла тухмашы.
Шамрык чух Тадеуш пызык шар пушлыхсем шинчен ширны кенекесене юратса вулатчы. Ганнибал, Александр Македонский, Юлий Цезарь, Суворов, Наполеон, унынче юратны герои земче. Польша историинче де оста шар пушлыхсем сахалмар болна. Анжақ терлі сылдавсыне була, тәнчебе жабадухны полководцембе танлажайман. Тәнче варши хышын Польша нигама пăхынман патшалық пулсадырсан, поляк семде хысен хушинчен пызык шар пушлыхсем кыларса тырадассын туйыннычы. Хамыры йыхра полковник семде, генерал семде болны, шарышне лайық вренсен, кам білет, тень мана Кавальскизен ятне тәнчебе чапакларма туры булыжы, тенетчі вылышыра. Ончух Европра Польша шарыбек хватлы урых шукпек туйнатчы. Шкул учебникізем шинче де, хажат журналзенче де, шәне Польша шары шуралны-шуралманах, темейші худ йышлырақ тышмана шәмірсе тықса, Днепр херрине тухныбе, мухтанны чешке. Пулас варжыра эбір Балти тинесенчен, хура тинесе шиди сарылса вырдаган аслы Польшыдывы бір, тесе шуйхажатчыш ончух шамрык офицерзем. Анчах шавы әмет вăдыр тăхрымыш шулхи сентябрь уйхынчи пәррәміш залп янраса кайсанах ирхите трепеке хывырт сирілчі. Министрсембе генералзем Гитлер шаре Варшавы батне шивхарма пушласанах халыха пырахса дарчыш. Тадеуш йыши пызык шар пушлахе булма метленне шамрыксен офицер мундирне ахал шин тумдирбе улыштарса тăхынса жандармсембе гестаповеценчен пыданса пурынмалла пульчы. Краевый шар Варшавыра восстанникаларсы шинчен илтсен, весен черезенче тебір худ херю вуд хыпса тухнычы. Анчах чун шеклене венумая пымаре. Малданхи кунах полхавкаларагансем шарышне ахал салдак чухлете пілменні балырчы. Иріксерех пужа иккіленюлі шуғышсем бұрзагіме тытынчыш. Юн тықны харама каймарыши. Пошылдатса ыйтре, ыйхы вишнебе азапланаган поручик. Міншін вастаникаларыма әше пілмен шынсене хушны. Кам ай плышагыншын. Мінле шыба кедет юратны Польшына. Шакнашкал канышсыр шуғышсем шәребех азапландарчыш Тадеужа. Шушым квагарма пушлазан вăл кыштах кыдыш пулнычче де тада хурашине сикседі малла бульчы. Алык хышынче такамсем херсех тавлажащымен. Хыды тарықса чупса духры вăл пүлімрен. Коридорда палламан салдакпа шамрык херарым тергежеші. Херарме пір аллыбе чечачине, тебір аллыбе шывыш банкына кығыр жүмне пычырдаса тытны. Вәлерзенде памастып, юрех пурдил менле кышкырать вăл. Ан балкасатыр, пурбірех манын булать, сурчик сирбетсе хуравлать салдак. Намсыр, кама шарададын. Аюй, Аллах ужать, пулш самырчы. Мен бур вайран шуғырса яджа ажамыжы. Хыйша вғытрах хывырт пышкінчі де аршин аллыне йыдыбек шыртры. Салдак урсах кайр болмалла, херарма таганлана ады келлебе хырым рандапры. Пәдех пірре худ, теревіл шыппын. Хурах, вәлереші! Ют сазыбан мәгірзі яджа шіре үкне херарым. Найкашах, найкаш йыдами. Алламантнышын сана персе бұрақмаллатчы де, ядыма варалас келмеш. Сирін йышы иге ұраллы вылықсыне, швапсынжен хүделес десе выжы бұрынат бар. Эзір пулжас вырынне хиріштірса чуна күрендередер. Ажамышынчен туртсайылне шывыш банкына хевечіксе каларе салдак. Эзір пире хүделес вырынне шаратса бұрынадыр шеш. Шармарку, хурах шайки. Хей турыжым, шак намаза кыдарды чен мажаллах вілермерінші мана. Ерсе яча чуне күтсе шитне херарым. Кавальский тек түссе траймаре. Везем батне мынашлын утса бұрзадыжы. Мен шавладыр, мен валежей мэр резир, сивенейтір выл. Паны поручик тарғашын пулы жырға, телмерчі херарым. Әнер вырысем барзақ варны күчіне шрен, бір бан кычыратны сәт илзе юлнычы. Выш сағраны бе хамын кығыр дипрі. Шак сетпеде бұлен ажана вилім рен жылас денечі.
Ирсір салдак курчыде вайбақ турца илчі. Тарғашын тавырзабама хушырға. Хамшын мар, ажамшын йылынадып. Тадеуш салдака кушран шыдараспек пықры. Халех тавырзабаны болдыр. Шыппын анчах тадықлын каларе выл. Тавырзабамазан, мышкаласа ыйтры салдак. Эзі камба калажадан. Турбамар, хамыр ешейдім бех. Ковальский кабура жынжын пистолетне каларса салдага теллері. Пар сәт банкине, вишечен жұтладып та тавырзабамасан перзе бірағадап. Пәрре! Икке! Салдак шывыш банкына хвенчен турцакларса офицер умне выргындарчы. Ондан мейер, күбер тесе пүртрен чупса тухры. Быдлы! Темеше шелкерчі хыды тарықны улбут ывылы. Шәк кирев сіреш кымыла хушнебе, Тадеуш пит күшне шумасырақ емі кебатне тұқса кайры. Арасана мен бұлны, хыбыланса үкрі Марианна, сухалне хырмасыр мундирне теребелемесір шин күжімне тұхны питчішне курсан. Хышран кашкыр кедевел хваламан пулешке, машав дирек тұрмаланса петрін. Кашкыр кедеве мар, шаккал кедеве табынчы. Арчин нушта. Шеребе хынерді цагелнешін зэмбе калашры, ирхи абада келедіп тенетшіде күрін мариха. Эппен, унсырақ пірчірке тулдарса барха. Ыш хімлензех шунат, кышта булейн сүндересчі. Марианна шур стакан спирт тулдарса бачы. Тадеуш хаяр шыбекшіне күш хүріпе пықсадачы, ундан пәрре зыпсақ шытса ячы. Шабахта калаха, мен булны сана, лыпланай мари еміге. Эх, таваным, чәрі мари бір, пыдарма манны вилесем шеш. Юлашки шанчык сүнзе бұрад. Хыжа бұрнышланман әмітсем юлчыш. Умра тәттім кашпек салғулы малашлық. Шавын шинчен шуғышласанақ алызем лыштыр узынашы. Ывыннаран выл, выртсаганда ирцегайы, вырын сарса барасмари. Кирлі мар. Ывынны әлекрехте болгаланы. Анчақ шанчыға нехшанды шуғатманчы. Халі немедененес келмеш. Тавралла бұғадыпта, пәр бұтлешін күрінмаш. Выры құрақсем, марадерзем, карьеристсем, судынчықсем шеш тарза юлны. Антылын дерха. Мен тілін мелі бұр. Әнер вырысем парашют пандарзақ варна абат шимішсенчен чиррисене теп штапри офицерзем валилсы гайрыш. Паян пір вышсағырын салдак чәжі амажынчен юлашки сәт банкине вайба турца илнене хам күшпақ көрдім. Шавнашкал шар тышмана аштан шәндердер. Генералі епле салдаги жапла деші, колсай хачы Марианна. Перевізімбе бірле болма керлі маррене темеші хутта каланы хуйтлеместін. Візімбе бірле утмазан камба удас. Швапсем поляксене тебе еребе бідіресе лопкын кітселарма шукшке. Шабжас булат. Вырыссембе бірле утма булат. Вырыссем візем, поляксен әмірхи тышманезем. Әліхи вырыссем шапла болны болы. Анчах халихизем апламар. Тада большевиксем де вырыссем хушынче жешмар. Хамыр хушыра да темін жүхлех. Әнен бичешім. Таван халықын пуласлыхе Миколайчиксембе Сосновский сен алынчы мар. Польшари рабочий сен партия хышын каяган сен алынчы. Эбір порберех шак тамыкран чәрін тухаяс шук. Ена жатын. Шылыныш тубна дех. Ана шырама жеш пілмеле. Штавыл шылыныш дені. Сан мұжырун кесенже мари. Тархламазыр чыдай мари Тадеуш. Соколов неменле еврлы хумынчеде пуштайся тамашынде. Анчах шылыныш уналынче мар. Турханов алынче. Кайса калай жунба. Вылхыйте сана курасшынче. Поручик бірсакене чух Турханов радиограмма вулазаларатчы. Келерех келер, сывлықлы болыр, алып ачы вылхынана. Хывыра да сывлық сунадып. Сиречір мандарасы де каштыца келіне кайықсем мен юрлан не білес келчі. Шавынба ирех берсе жетрім. Глоба дені айыпа бітімбек ешін жеде
Абвера генчізен ячізіне каласа шыртарчы. Візінчен тұхырыжы бор штабынче ішлеші. Керлі бұлзан списыкне хывыр штаба ярсабама бұлдарадып. Хыйне халық шарынчен тарнышын айыплама адам Краковский бригадыне конвойпа азаттырмыр. Немеш офицербе хамыр штабра ішлеген юлдаш калажать. Кірсейт леме бұлдарадыр. Соколофи? Вылмару, урықшын. Пирін батра шүргінеренбек немеш офицері бұрынат. Кымыл бұр бұлзан шак пөлімекерірде чаршав лешенчемен галашныне итлезеларыр. Шалды алыға уш сакалари полковник. Кавальский юнашар пөлімекерселарчы. Ана варенчен хура чаршав карса игі пая уйырнымен. Пір байынче иккін немешле калажашы. Тебір байынче паручик печенех ларса юлчы. Эсіде шылынаймын, тері пір немеші. Мэншін, ұйтры тепри. Краевый шарвыл эрешмен картыне жакланны шынаба берех. Теп штабинчен бушласа каштыны батальона шидетченех пирін майлы ішлеген жынсем ларашы. Эбір мен двастене шавнадватпыр. Апла булсан махывыртрақ шымырсы тұқмастырына. Шабы жу чарынманны Варшавына юлашки шурт юлмечен ишсе андарма сылдав дупса барад. Хулана эбір юри мар, шабы жура шундарса ядымыр тесе түрре дұқма аван. Халыхеде шабы жу чарынманран вилсе пәтіредеме булад. Бур Комаровский выл пызык чырмавақ мар вғыт читсен, хыех алдызене шыклесе хамыр бада бөрі. Унчух әзіде ұтты повстанцен командирі зәмбе бірле гестапына леген. Шылынас келет болзан, поляксем ішіне лачлаттарза сурда, мана тарма бұлыш, вара фюрер санады кажары. Эбе иккі жіншіне де сурадып. Камзем шіне? Гитлер ба Бур Комаровский шіне. Чебер галаш, візем санын пұшлуғызем вет, еплі хыян аплагалама. Шук пұшлықсем мар. Ташманзем, шылнас пулзанда візіне күшран бұқса тымы бір. Шиде, костыла мінле бір залекрен. Эбі, улды кепшелі минометсен дивизионінче корректировщик радраттым. Бірре дивизион командирі шируды тарчы. Шакна повстанецен штабне кайса барда, бір шүлі вырын тупса минусыне штабы рахмалыне кадарцадыр, тері. Повстанцен штабінче мана Вержбицкий харунжы ушкынне кіртсе костыла бір заячыш. Вара корректировщик ішне дыдындым. Хывыра дытны жуқтарса хыдылма хытланса бұхны кам болна. Радистчы, вылмана мар, Вержбицкие бұғынатчы. Шавынба віземмен дунне пілместіп. Батальон командирі эсир костылраммен туза бұрынне пәлнеи. Кавальский поручиги? Шавы. Волхойын сымсы айынче мен бұрыне де білмеш. Тады ұжын пичі піжерсе кайры. Агымынле жұтлашы еккен манчинчен. Тарықса кайры выл. Итле хыяндашым. Эс ху камалыне лекне чухладыны. Ыйтрыда просто ваганя. Чухламазыр. Краевой шаралынче энде. Повстанцен хушынче ширіп ерге жүкке дақшынақ баллы. Командирізем сымсызене кажыртса жүреме білеші. Анчақ пірі мен туныне тепри вілерсен де білмеш. Пиреде костыла камбырза яныне білмезір арестлері жінде. Тыманаран да ұқмақ шкезі. Хывна берзе бірағас патрон хақ неде тымастын. Эзі краевый шар алынчы мар. Совет партизанизен алынчы. Он төліндер. Партизанзен бадынче ес мен дуза бұрнадын. Сан йыши анра сухрасыне тына кіртсе. Мінле майба вара. Тынланаймары түткін ришін не пледе. Мінле май келе чапла. Хышысыне вада аслашызен батне азадат бір. Кызем йышлынрақ. Тепрезіне пулас командире эдеме тивішле эш-эшлезе бұрынмалды вырын тупма бұлжат бір. Мана мінді вастедір. Вылхывындан келет. Тыван халыға фашизм пусмырынче қыдарасы жінкерешме хыюлық шеделіклі болсан, Иранхи Германире хывын вырынна тупма бұлжы бір. Манын мен думалла. Пирінбе пірле болмалла. Хывыра улдаласран шикленместері. Шикленмес бір.
Улдалас пулсан эсі пиремар. Хывна шеш улдалама бұлдарадын. Хывах піледен, херлі жар вислы херене тухны. Кәжех, одыр урлы кашса Берлина бұрса кері. Вара фашизм хыйны срангайны фюреребе пірлех деп пулі. Онжух немеш халығы өмінче мәнле ответ тұтмалла буласы жінчен жуғышламаны. Анман, тыван халық кажардыр десен, бірінена Гитлер, Гиммлер, Геббельс еші вархурақсен тұтканынчен қыдылма бұлшмалла. Ковальский урхитлезелар мапылдараймары. Большевиксен сымахы видимлене выл тақшанақ сеснетші. Халі ына тадалайықрақ бәлсе житрі. Мінле жұтладыр. Ибірвізіне тірес араслені, е сиренен дерме тада урық шіріпле дүзем керлі, үйтірі Турханов. Керлі мар, есір яланақ тірес тавадыр. Үттізем ұшта. Жолныш сіне ереге яратпыр, илсе кайма бұлдарадыр. Жолныш сіне? Паллах шавзіне. Мана шваб сенбе шығынны жынзем керлі мар. Үштан келіні шавында тұқса қайчыр. Калырға, вәсем костылрине эсир ыштан білдір. Турханов кескен қалаза бачы. Ундан хын пір бидіп пызык әшпе бұр Комаровский генералба курса калашмалла булассыне білдерчі. Тады уж вылытныне теп штаба кайза калама бүлчі. Повстанецсен штабынче. Сентябрь уйхен вұнылтымыш күнінче пірреміш Польша жәрі Вислы урлы кашмадыдынны дене хыбар пәдім хулана зарылчы. Паллах унчухку улды батальонран дыраган десант кына болныне теп штапрада, баррикадысынче шабы жақансем хушынче денігамды білменінде. Шабақта шағы бұрнеде хыды ғумандар заячы. Шылыныш келейд, савнашы хулашын нізембе краевый шар салда кезем. Мен думаллажы, аптраза үкреш офицерсем. Шак вғытра Тадеуш партизансен штабне палламан майора илзі бөчі. Ку вадам жулай жетіне, пызык штабра ішлегенсен еліпе яга думланны офицер бүлчі. Хый чахоткаба запланаган чин евер типсе хырса кайны. Когыря ансыр біркі курбунне нимпеде бұдараймаш. Межинский майор, теп штабри шығыну офицері, паллаштар жуынба Тадеуш. Петиха вас, албачы Турханов. Мен солдавба келсе чырманмалла бүлчі. Монтер генерал хушнабе келдім. Выл сирек дед, вырысла каларе хына. Краевый шарын Варшава обводжен коменданчы? Шава, анчах выл сире Давудса заместителі болса ижнасшын. Хышан, хывыры ержүлі болсан халех кайма бұлдарат бір. Эбі хадер. Турханов отрядра хыйвырне Соколов ахварчы де вуна автоматчы келсе түрек шулады ұхры. Кызане мін думайледір. Автоматчиксем жіне кытарттыр Межинский. Посол давража ют шыржыва свит зырдухса каяган мар. Эбі сирін бада хамиркпе мар. Шүлді бұшлықсем хушневе бұрадып. Ку манын свита шурма жүтлезе калары полковник. Темешеш бұлдаржы шихуну офицері. Варшавына арлан зембек чавза бідерне. Шинсем кашсеренде, кандырлада тәрлі подвалсенче шлеші канашы. Вырындан вырына кучастывас пулсан да таран траншейзем тыры хутса жүреші. Межинскийде траншейна илсе кече. Вырынын туннельсене керсе тухмалла бүлче. Тебір жух вырын подвалзем тырықта утса тухмали кет. Подвалсенче сывлама йывыр, пур жерде шерік шаржы. Стеназем шумне шакны каптил кызен шудыбе урайынче чирлішінзем онрашса выртны көрінат. Вәсене нигамда сеплемеш пулмалла, хызен тасамарлы хешінче хиваланса вырдашы. Піргедесре хыды чириклетнерен Турханов хунар шутса бұқрыде кошт шеш хосса ямары. Ижзір жыржунсем херарым виллине кошланымен. Пәшізембе хырымне шизе яны. Виллесене ма пыдармастыр, тері полковник. Пурнеде үштан пыдарса бітерін. Пыдару командызенче шын жетмеш. Вилегензем вара пур жердеде пені-бенебе ханрашса вырдашы. Темеші хучен пропуск терслеріш. Шихуну офицерне купиде келіші болмалла. Выл партизанзем енне мұнашлын бұға елчі.
Шанчыклы хураллашы, тышман лазучигізіне пирін бада бұрасы, еп шырды видер дуғасын женде хенрех пулі. Иртнернере шеше бірвізіне ушканебек тұтырмыр, білдерчі Турханов. Хывыр отряд раи, шу краевый жар батальоненче. Кашны айду валли унын хурав хадыр, шамгине картландарса жуғышлары меженский. Нимбеде тағындараймын, беде ослышын болмалла. Паны полковник, ман сирден пір ябалашын женитса білес келет, юради? Ыйтса бахыр. Эзір вырысы? Вырыс мар. Эбір де шапла жуғышларымыр. Камсем эбір. Теп штапри офицерзем. Хыжызем сире рашери пір вак халықын княжы бүлдесі жұтлашы. Мэншін, онланаймары полковник. Эбір славаршыне бахрымыр. Сирен хужамадыр, игіз махран дратмен. Тур, тада хан. Хан выл князь тени булать. Тур хан. Туры князь әнде. Шаванба сире генерал князь вырынне хурса числасшын. Мана совет офицері вырынне хурса хизеплені дешідет. Шаплы калаш каласа візем демле пызыках мар тюреме тухрыш. Конды жінзем траншейзене пыданмазыра хутса жүреші. Шурт ерзем пидехи жылмен. Сылдым ревич ғутлы кабыр кермен вара выршычен хибегех терісте келіларад. Монтер генерал сире шак пүртре ежін малла. Кабыр журтчине кыдартры майор. Көгірішіне ордензембе медальзем шақсадылдарны совет полковнигібе урама сарны лаптак чулзене тепредеспек ширппен бұса удаган партизанзене курсан, ирден жүрензем кужызене чарсақ бірақрыш. Кумыне білдеретші, пурнеде илдінмелле ужыз азба үйтретемле пиге. Херлі жар вислы урлы десант кажарны деші. Швапсене хызенділін шындерме жүккене сізсе пирінден пулужу итма яны делегация болмалла. Хуравлары унбайына жарутса бұраган ылдын пенстнеллі старик. Турханов сассыр көлжі. Пан, тени, хышран хайыр юхаган болсан да, сымсыбе піліде шайрат теші. Аза елжі вал. Штабым жедраган инспекционный візенжен пропуск итмаре. Иге пюрнене картуз сымсипатне тыцагына саламларе. Тағы же шав самантрах пăхăр шапсадуны юман алыға яри ұшса хучы. Вестибюльре халық толлыех. Пәрізем картла выләші тепризем эшсір аптраныбе анасласаларашы. Совет полковникне курсан команда баны бекех бұрде ура жіне сіксеті жүште түрленці хытса кайрыш. Пәргедесіре вәршене автоматсем, карабинзембе шымыл пулеметсем купаланса вырдашы. Малды позицизенче хула жыннызем хызем туны кинжалзембе тада чукмарзембе жабжашы. Кунда шар хадерезем уссыр купаланса вырдашы. Тере ышра Турханов. Генерал чүлді хутра гедет, лифт эшлемен бірге шуранақ хыбары бір. Херлі балас сарным рамыр бұсма картлаш кізем жіне кыдарца ченчеме жинский. Педеха юллышын бұлевыл сирен генералыр. Фронт радиохне шар бұшлықызем шырайне тарынрақ чавзагеме дыржаганчы. Сирен бұшлықыр шүлелле дұрдынат, выртындырықлаза илчі Турханов. Кунда стеназем хулын, пожал пулли мар, снаряд ташыдарза керес шук. Генерала хүделеме пахры майор. Стенізем чынаға хүхем, анчах кандыкесіне шүхе чаржавзем шешкарны. Кышта хужыл задыраган пуршын чаржавшине пықсагалары полковник. Шерайынче жабақта шанчықлырақ. Межинский хирешним де тупсагалаймаре, аялды тудыне шеш ыратмаллах ширтре. Теленмелле шухышлары партизанзен командирі. Тулда да пыданмазыр жүреші, шалда да мирлі саманы рипегех түлеккен ларашы. Фашистсем постанцен теп штабне шеллемеші бұлішке. Генералын ешіну пөліме шаврага залра бүлчі. Матчаран шағын задыраган пызык канделябр жіне сағалран да вадыр журдалартны. Візем пұрде шунашы бұлінде залра әндрік вғыден жебек теттім. Эзір кыштақ кетселарыр, эбе генерала кірзе білдерем, тері Межинский. Выл хымыр сыран шапсадуны шүллялыға бұрза жаққады. Алық сасыр ұжылжыде пөліме Чернецкий полковник тусадычы.
Пан генерал халех пушанать. Унчен перпечекеш тузайр тербір. Сирен документірзембе палашма юради, ыйтрывыл. Юрамазыр, терде Турханов херлі хуплашкаллы пәчіккенеге калар забачы. Удостоверение личности, вырос самахесыне пыскала завулары Чернецкий. Урых немде жүги? Тада мін керлі. Мандат полны булзан аванрахчы. Выход читсен волда боле. Кажарыр, кунда тетім бірге вәде саспалызем палырмашы. Эбі шала керсе вулам. Тесе Чернецкий тебір бүліме керсе кайры. Херлі хуплашкаллы кенегіне унда теплен бақса тухрыш болмалла, ширім минутран тен каялла илсе тухса бачыш. Паны Турханов, сире генерал кедет, алыга ұшса хуже херарым сонлы шамрык поручик. Генералын адъютанчы, халхаран пыжылдатса білдерчі Межинский. Шалда ширу сәделі хушынче кабинет хужие. Журналзем хумаллы лутраздель хушынче католиксен списакобебе хура костюм тығынны, тибетне воблы евер хорза кайны пәчік старикларашы. Совет полковникне курсан візем пурде уражине тұрса пуштайрыш. Чернецкий полковник хушасымбе хынана пір-бірінбе баллаштарчы. Ларма айдадып, тері генерал. Паны полковник, изирбире пір-бір хыбар білдерестедір бұлыға, калыр сиретин керсе хитлетпір. Шел бұлінде эбі білдерес хыбар кыштақ кивелчі. Шабақта выл сире интереслендерме бұлдарныне шанас келет, пушлар Турханов. Шеркаш херлі жар бұлышны бе, піріміш Польша жары вислы урлы десант кажармадыдынчы. Халя десантниксем хызем ешінні плацдарма пызықлада сижен херзек шабы жәші. Паны полковник, мінле Польша жары жінжен калашадыр есір, ыйтры монтыр. Зигмунд Берлин генерал ерце бұраган шар жінжен, ана Совет Союзынче бұрнаган поляксем ергелене. Халевал Люблинри Польша націне иреге калармалли комитета бағын задрать. Польша патшалыхен пір правительствыба пір шаршеш. Правительствіне Станислав Миколайчик, премьер-министр, шарне Буркомаровский генерал ерце бырать. Люблинри самозванцем туны шар. Польша шары болма бұлтараймаш, келішмері генерал. Паны генерал, эзір шаплашутладыр болде, тепризем урықлаш уғышлашы. Анчах ебі күнда Польша патшалықынче мінле правительствыба мінле шар булма кирлишінчен калашма келмен. Вғыт пирен ума пызык задачылардыры. Эбі сиренбе шавын берге калашсададылашынчы. Мінле задачывыл, паны полковник. Повстанецен шыби мінле буласыне эбі каламазрақ піледірінде. Візен урамра шабышса вилесси, немішсен концлагерінче азапланасы шеш юлад. Чынақта, краевый шарын командывание келішсен, херлі шарын умайышне вилімрен шылзақ вармада бұлдарад. Мінлі майпа? Калыр, эбірсірі етлетпір. Повстанцен Берлин генерал шары бе пірлешмелі. Вара херлі жар болышны бе, Варшавы шыннесіне ундан краевый шарын салдакесен бе офицересіне вислы лешенне кажарма болы. Эбір күнба келішме пұлдараймаспыр. Краевый шар Люблинри самозванцен шары бе нихшанды пірлежес шук. Шваб сембе де хальчен нигам пулшмазрақ шабышна, малашне де шабышы бір. Турханов хиришлараган шинзем шине черетпе бұқса елже. Монтерін печі дарықтынды жүхне хибек херелзе гайны, көжізем вудхем зірбедеші. Хура костюмлы старик, ахалде шурықны сынлыскер, хыды хумханны бе вилні жынбек кывагарса гайны. Епископын узык туды хый тілін пұжылдадыган шиннынны евер кускалад. Хый чиргүрекел туны жух, мише худ пушапне шутласа быма туны шыржа ярменчи чымыр янтарзене тыда-тыда дерслет. Шабыжасы шабыжырда Совет Союзы болышмазырын немешсене нихшанда шендереймер. Шендереймезен патырзен вилімбе вилібір. Пиріншін куда бызык чиз. Тагамран выданны бек көшізіне тартса галаре хура костюмлы.
Тышман башабышса вилесі шаршыннышын пызык чызынде, анчах Варшавыра ағалшынзем, стариксем, хирарымсем, ажапычасем, салдаксенчен утларах вилешішке. Пирен условизембе келішсен, эбир херле шар командовнейбе хышпыр ыйдуземберге калажу пушлама бұлдаратпыр, тері генерал. Шав условизене пілме булади, ыйтры Турханов. Немешсене хузаяны хышын, Миколайчик правительствене Варшавына таврынма чырмандармы бір, тезе шаныш парадыры. Шавынбек шаныш сыр сере булышма пулдараймас бір, тері генерал. Вырыссене аттейсем ерце бұрашы, херлі жар Варшавына келсе долсан, чиркеве хезірлеме тезе шанышпама пулдарадыры, тебір условилартры епископ. Эсир мананланмар болмалла, тері Турханов. Эбе кунда пулыжу үйтмамар, пулыжу сәнме келіні. Пулыжу да терлерен булад. Пірнес мақсырақ ежінашы, тепрене хышпыр условизем бірге калашса да ылмазыр ежінма шук. Краевый шар херлі шарба бірле шабыштыр десен, везен өмінче пір дышман тұныне пілнеші деліксір. Иге шарын пір тілеупе хавғаланны керлі. Кескен каласан, союздывасы жінчен сымақ пушлычен, пирін политика едівзен бірге калашса дадылмалла. Сирен чавнашкал калашу ирттерме полномочий пури. Эбе дипломатмар. Шарчынны. Шавынба тышманба мінле шабжасы жінчен кына калашса дадылма бұлдарадып. Немешсене шемірседікні хышын, Польшыра мінле влаш бұласы бірге урықшынзем калашчыр. Мана повстанцем херле шарсынеген пулышыва ежынманны жінжен кына ыйтса білме хушны. Пәдем калашу тылмач урлы быныран, Монтернба унын тузызем Турханов полякла білмеш политесе шутланычы. Шаванба унымынчех пәрбірінбе тавлашса кайрыш. Епископ хирарымзембе ажапычасыне десантниксем батне кайма чарашын мар бульчы. Генералба хура костюмлы старик унпа келішмеріш. Хула жыннызене десантниксем батне кайза ярас тезен, пирін немеш шарбе жабышса візем валли шулушмалы кет. Ку Берлинг шарне булышныбе пірех. Эбір апла дума пулдараймас бір, тері генерал. Апла булзан мирлі халыға булышма келішменне жінжен Варшава шыннызене хывыр кайза калыр, тарықса кайры епископ. Эбір агымендіві бір коллегізем, аналы пландар мақытланчы старик. Шағыйдыва радыларывен жәсүтсе явы бір, кыштақ шуғысталзаларны хышын ыттызем унба келішріш. Паны полковник, сирен ыйдыва халех хуравлама майшук, ана малдан радыларывенче бұқса туғас бұлад. Унчинчен сире кайрақпа пілдері бір, ура жіне дырзагалары монтыр. Ку калашу вишленне пілдерчі. Турханов пуштайзасы бұлашы де алт патнелле утры. Монтыры нахваласа житсе хулрандытры. Тархашын, кымыла евраан илер, кавагарчынбек кылдырдатры выл. Ибір сире черерен хизеплетпір. Эсир Ковальский графын келешізіне, тада кельцы воеводственчі хрещенсене вилімрен шылнышынченде, Варшавына келнерембе ыры ішсен тунне де плетпір. Әненер, пирен сире күрендерме сылдав шук. Эбі хамшын шунса шүремес деп, Варшава жыннызен шыбіне шымыллатма тұрышадып. Шавынба күренессім шук. Педи хавас, уналлыне тытсачымырдары генерал. Итлерха, паны полковник, ибір пәрбірінбе шивых паллашны узыллы буласын дойнат, эзірмінлі шутладыр, эбі де шаплақ шутладып паны генерал. Паян әшінжен калашмалла бүлчі, кымылыр болсан, бірін бада ирклі вғытра келсе жүрір. Тавда бұш, вғыт тұбын санақ тепре келме бұлі. Мансире пір интереслешін бабаллаштарас келейд. Выл Варшава ривастанешінчен кенеге жирасшын. Унда сирен отрядын пурны жібе, әші хелесіне де шудатсабама пулетчі, шавыншінчен пулас кенеге авторне хывыр каласа памырши. Историкізем візем партизансем хушынче де бұр. Вғытшітсен візем де хысен кенегінче шак сингерлешсіне шудатса барыш. Малдан візембе калашса бұхас бұлад, ундан сирен историка да бұлышма бұлі. Монтер совет полковникне улдалама жүкіне сисірі, вара унба уйрылма васкаре. Сире
Пан Межинский хывыр отряд чиккене шидечене хызатса яре. Сывы булыр. Чеш парза галаре вăл. Ежыну пелеменче тырса партизанзем отряд командире пәрсе хететла хыйшинчен нимде білдерменшін хумханма бұшланымен. Автоматчысыне пурде кәшвеш эше яраспек тытны да алықра драган дежурный бат аулашашы. Турханов тухныне курсан вәсе мына пур енжен де хубырласа илчеш. Кайрымыр, кіскен галары Турханов. Мінле жұтладыр, паны полковник, кунда келіне узылы бүлчей, урама тухна чух ыйтры Межинский. Темле каламалла, пір енчен, эпир пір-бірне аванрақ пілдімір, кумалашне керлі булма булдарать. Тебір енчен, паянхи калашу, вилнешінна эмел сәнне пекрех булса тухре. Шавы пышырғандарать, тері Турханов. Сирин шутпа пиріншін шылны шуги. Шылнышы пурри-пурда, шуна денчен халих ярсадытмасан, кундан әмірлехех вешсе гайма булдарать. Калырға, ұшта жырамалла шавгайыға. Илдедері. Вислы леш янче шырчы третсе кәмсірдеген тубысасысыне итлесе каларе полковник. Павстанецен шылныш шавында. Шак вғытра взем патне темле херарым чупса бычы. Тум диринчен бұхма, ку юрлықра азапланаган шинбек туйынчы. Сонеде квағырса шурса гайны. Ах, еблетелейлі ебі! Вырыс махезіне полякла жавырттарза каларывыл. Атте вилезумен шак шкатулкына совет чиннызіне пырзады тарма хушсах варчы. Эбі сире курмазрақ вилесрен шекленнечі. Тене хун халалне сире бамамай келчі. Илер тарғашын. Хаклы еші евешран остага садуны печігарчады тарчы Турханова палламан херарым. Мен унда. Арчы ытлашы евірбек туйыннаран тілінзе ғитрі полковник. Тада изеркам буладыр. Мана тене Станислав Галем бідезеченне. Ширеммеш шулзенче выл мускавра. Коминтен эштавкоменче эшлесе бұрынна. Шак шкатулкра Польшыри коммунистсен партийын историне теплен шудатса бараган документсене бұхна. Унда терлі жирузем, фотопластинкызем, цензурыглар мачарны брошюрызем. Шырашине барырға ұшса бұғы бір. Шырашине атте хыйық чуғатны. Пидересе хубылжіне шал аттарса хупса бітірмелі. Ужаса шежібе хирзе ұшма булат. Унди документсене тарғашынан чуғатыр. Атте унда Сталин юлдаш патне ширны ширу да бурдері. Юре, штаба житсен ұшса бұғы бір. Документсен вырынне бомба чекмен жығында. Ытлады евір. Арчана хылхи патне тұтса шуғышлары Турханов. Сехет шаканы илденмешха. Бомба булсан да халех сирбетсе яме. Отряда шитсен Турханов командирзене бұқса, Монтер генералба мен чинжен калашны не білдерчі. Краевой шар десантник сәмбе бірлешме келішменні партизанзене тарқтарза ячы. Шаныш керле пен везене, шере сурчы Байдиреков. Халық юне шывбек юғат, везен бұр влажа шуғадасран шеклензе ларашы. Полковник Юлдаш, краевой шарсырақ десантник сәмбе бірлежес марши. Ибір вутлуынгыра. Десантник сәмбатне ждестезен малдан шавынгына татса дұқмалла. Куы жедума хамыр тілін вайши дерейме бір. Иріксірех теп штапран мінле хурав келесе кетмелі кет. Онландарса пачы Турханов. Ундан бұл Громов ачынце Галем бахере тене херарым барзаяна аржана урама илсе тухса ұшса бұқма ғитрі. Мен унда ғитрі Громов. Станислав Галембы ятлы коммунистын архиве деріште әненес келмеш. Херарме чухын жінбек ябық тумланны, аллызенче ылдын шерезем ялдыртадашы. Шавынба хый провокатор, шкатулки выртын механизмба журлаган мины бек туйынчы. Громов шкатулкына шебешін дытса бункердан тухса кайры. Командирсем выл тавырнасса кетнемай, Польшыри коммунистсен партийін историне аза илмедыдынчыш. Комиссаров пір вғытра коминтерн ширім шул дулдарны жінчен доклад тума қадырленне чух, терлі документсембе баллашнычы. Анчах вылыштыв кумра Станислав Галембе шлене жінчен каланына аз тумаре.
Ыттызем де унчинчен нехшанда илтменіне білдерчіш. Ну, мен дубын жара. Пужышка толкы жеклезегене Громов азырза илчіш командирсем. 2 кило тротил. Взрывательне арча хубылчишумне пыда жапсақ шипіштар захуны. Шәжебе хирзе ушны булсан, шак бункер вырынне тарын шыдық кынатырза юлмаллатчы. Тері Громов. Кубире кашны удымрақ сығы булма азырғаттараган урок боле, тері Турханов. Ташман фронтран жешмар, тылран да бұрзадавынма бұлдарад. Шавна пір заматлыға да анманыр. Генералба калашны хышын. Повстанецем тимбек хастарын чабышрыш пулинде немешсене шіндерме жуки ушынақ балыраган бүлчі. Карателзем пір урам хышын тебір урамады цайлеші. Поляксем пір позиции хышын тебір позиции жуғадашы. Юн юхтарны харама гаят. Шак вақтыра вастани калараган сен яваплыха туйса, халыха мінле шыласы жинжен жуғышламаллатченде. Херлешар командование шылны шулештіні дегдартры. Мен бурвая бұқса ташман унгенжен тухмаллатчы де, десантник сембе бірлешсе вислы урлы кашмаллатчы. Анчах краевый шар командование апладума келішмері. Санатсы генералезіне салдаксем вилсе бетесси, етіткіна барынма бұлдарасы пиде хумхандармары. Вәсем Берлин генерал ерце бұраган Польша шары шықлесе келекен ирикліх ялаве айне бұрсадыма бұлдарасы жіклендерчі. Повстанцен штабе мінле хурав бараса Турханов тывады дал кәтірі. Юлашкинчен кәтнешіру келчі. Она монтер генерал алып ұснычы. Ибір политика ыйдавесем бірге калашсадырылмазыр херлі жарба келішу дума пулдараймастпыр. Онзыр пүшне хамыр жара висла лешенне кажарны тышманран хыраза тарныбе пәрех. Тада ибір хулашыннызене де швапсен алыне парзах варма пулдараймастпыр. Тенетчі шавширура. Конде демагоги шеш. Краевый жарнихшан да халық интересізем жын чабышман. Ана коммунистсем гынамар, ытты антифашистсем де тақшынақ бәліні. Халевал Польша халықне еплесе ен туныне пәдем әшшіннізем тавжырза илме бұшларыш. Монтері хуравешінчен Турханов шавгунах партизан юхымын штабне білдерчі. Десантниксем юн юхтарны харама гайны пуриншінде паллы бүлчі. Вара Польша шарын командование сулахай ширана кажарны батальонсене каялла жакмахушы. Шапла сентябрен шеремик кемеш куненче повстанцене булжас әмәтпе туны плацдармыра шабыжу шаве шыпланчы. Кашпа халық шарыбе совет партизанзен аслы командиресем малашнем мен думаллы шинчен сүтсе явма першере пухынчыш. Турханов унда монтер генералын ширывне уласа бачы. Хыды тарыхрыш командирсем. Хыжы біресем халех шав авантюриссенчен уйрылса каймасынчыш. Варшавари вастание ерце бұрагансем тыван халыха пушы бек сутныне ибір тақшанақ сесне. Вғытчицен везене унжын явап тұттарбыр. Анчах хале повстанцене парақса каястени тересмар. Апладузан вастане ынманнышын реакционерзем переайплама бұлдарашы. Халық шарыбе совет партизанезем фронда ұшсақ варжыш. Шаунба пирін тышмана парынмалла бұлчы. Тезе суиш везем. Ним думада жүк, бұр Комаровский капитуляции довечен пирін шагындақ юлас бұлад. Тере Польшари рабочизен партийн представителя. Терес, килшре самооборона отряджен командире. Реакционерзем Польшашы бибе картла выляны бек выляшы. Фронда пырақса кайса эбір візен алыне, тебір козыр, памы бір. Коммунистсем юлашки юн тумламе юлмечене халықпа бірле бұлыш. Халық шәріде ялана халықпа бірле бұлы, тере Адам Краковский. Совет партизанезем мінле, үйтре партий представителі. Эбірде серінбе бірле бұлы бір, кескен хуравлары Турханов. Партий представителі Турханов алыне тұтса чымырдары. Шав замантрах Краковский хын алыне везен аллышыне бұрса хучы. Он хышын үтті командирземде жапладорыш.
Ку совет чиннезембе поляксем хушинчи туслых ширип икенне кыдартры. Штаба таврынсан Турханов Барсуков генералба шығынчы. Изир союзник сене пырақса кайманныне ырлатпыр. Пілдерчіш партизан юхымын штабынчен. Вастане ынманны жінде, десантниксембе бірлежей минни жінде изир айплымар. Анчах шанчыға чухатмада юрамаш. Шивых вахытра бур Комаровский капитуляций дума булдарать. Ку реакционерсем пирін болжыва йыжынманнинчен курынать. Сирен тыткына парынма юрамаш. Шавна шуда елсе халех отряда шылма хадерленме тыдыныр. Повстанецем йыжынны хула районечіне немеш авиации бомбызем гынамар. Час-часах листовкызем детоксах варать. Шав листовкызенче фашистсен тыткына барынаган краевый шар салдакезембе офицерезене вырже педетченех Женевари конвенци кыдартны бек чип-чиберех пықса усрама булашы. Шав вғытрах совет партизанезембе халық шарын салдакезене тада хеш пыжалтыца шабжаган хула жыннызене преступниксем вырынне хурса вырже вғыдынчи хаяр закондырых явапты тарасыбе юнашы. Капитуляци туны краевый шарын шыби мінле буласы бірге татса калама хененде. Тен немешсе мына чынахах түткінрей шаршыннызен лагерінче чиберех пықса усреш. Партизансембе хула шыннызене юнаныне тәплін пурнашласы вара никамада икілендермеш. Шабыжу вғытынче вилменнизем газ камересінче пыжықса вилеш е крематорий кымагизенче шунеш. Шылнас деген сен тышманун кенчен тұқса кайма шулду бас булать. Барсуков шифровкине булазанах Турханов шав жула жырамадыдынче. Чималдан вăл замполитпа калашса бăхры. Реакционерсем капитуляци дуны хышын отряда Варшавран илсе тухмалла денебе комиссаров хавасланзах килешрі. Анча хына тышман унгине татма вăй шидес шукки шиклендерчі. Ипир хамырдан вунхут йышлырах тышманба шабышса курны тері вăл. Шымыл булмари унчух, шабахта партизансем шендерчіш. Краевый шар парынны хышын партизансембе халық шарын шерхут вайлырах тышманба шабышмаллашке. Шенме булі жығынбек тышмана. Шавнашкалы үйдізем Турханов ада канышпаман. Партизансенде вайхывачы вижезір марынде, ұштада бұлін чики бурах. Шав чиген пір енче пурныш, тебір енче вилім. Отряда ерце бұраган сен чигеш тавыртыне иншетренех курзадымалла. Полковнигына пиде аван білет. Варшавара фашистен бірінден шерхут йышларахи, шерхут вайларахине пілдермеш. Шавна анман. Вая вайгына жындереттеші. Йыжа вара йышпагына мар. Ыспада жынме булать. Эбір немешсен жән ысларақ булмадыры жыбыр. Ыдарлы кульче Турханов. Палаштарға хывын балануба. Халлихе немле планда шукха. Тәрлі шуғышсем шеш пужа келе-келе кереші. Читліхте кайга курный. Епле иреге дуғашын шунать выл. Коне-коне бейсек келет. Хыйн вайсырсым зібе пралуга авса хушмағытланса бұхат. Анчах нехшан да шав дәрмерен туғаймаш. Мін жындесен ундан тухмалли алық пуррине білмеш. Эбир керек мінле читлігінде алық пуррине білет бір. Она вғытра жыраса тупмаллағына. Тавай шырар еппен. Юре, хыш бір юлдаш сенетчені бірде шырама тыдыны бір. Шав кажах штаба Турхановпа комиссаров сырбушне, Соколовпа Яничек, тада Кальтенберг пуғынса пәчік канашлу иртерчіш. Отряд командире юлашки хыбарзене білдерчі. Повстанецем барынсан партизансене тышман часах шемірсетікма бұлдарат, тері полковник. Вутлы унгыран пирен шабы журашын дерсе мар. Фашистсене улдаласа тұқсатармалла. Шағын бірге камны мінлі шуғыш бұр. Тышман тылне темеші хутта каягай келні канрат, хуларан шур жерхевеляныш енелі тұқса каймасынчы. Онда шурды шылчыкізем шүллі тузембеге кубаланса вырдашы. Пәрбәртетем гаш бұрза керсен, шав ишілчіксем хушынче ним чырмавзырақ шүреме булат, тері вол.
Яничек кындырла тілінче гына онсыртан пір палланы валютчик пе тіл бұлныне қаласа бачы. Шавшин Варшавран тұқса дарашын шунаган поляксыне урық хулазыне күжарса бұрынатмен. Унба бір болса, ішлеген неміш полковнике кашны жынжын $1 ешаван чухле тараган ылдын ябала илет. Валютчик калан ненензен неміш полковнике лайық түлезен. Партизанзыне де фронт линия урлы кашарса яма келшмелле. Шавшин батепленрек калашса бұғасмаржы ыйтрызденік. Турханов ба комиссаров хириш пулмарыш. Вара Кальтенберг па Яничек разведкана дұқса кайрыш. Эзімінле жуғышладын. Соколовшине бұқса ыйтры отряд командире бункерда вишінлар зайулсан. Ман вислы урлы кашса херлі жарба бірлежес келет. Нигамшине бұқмазыр каларе ваща. Санын шишмар, пәдем отрядын шаплады вас келет, тері комиссаров. Анчақ шывхерінчі урамсыне неміс шарне тулы ех чықса тулдарнышке. Пәдем отряда тұршман шары видер мінлелсе туғас. Пілмес деп, шабақта шывхеріне тұқмалды шул бұрақ. Шандарчы лейтенант. Турханов хыде юлашке вғытра херлі жарба хывыртрақ бірлежесі жінчен нумай жоқшыланычы. Шавынба выл Соколовба хавасланцах келешірі. Шылыны шулне тупма сана мише талық кирлі ыйтры выл. Виштывады талкран ытламар. Турханов комиссаров шине бұхры. Леші келішніне пуш сулса систерчі. Сана васкатмаспыр. Шабақта пір заманда да ахал саян яр. Эсі жыраны шул бире шивых вғытрах керлі болма бұлдарад. Асырғаттарчы отряд командирі. Пызык ингек. Вермахт офицерін жен партизан бұлзадын ранбақ Кальтенберга пір шуғышқаныш паманчы. Үтті жержузенче нацистсене курайман шинцем Алла хеш пыжал илчіш. Германире антифашистсем революцийле агитациябе пропаганда сарныбе тада хутран ситрен промышленнышпа транспортра саботажсем тугаланыбех шырлахашы. Гитлер рейхен вайхале хвыртрах ешса шиттірдесен унын шарне фронтра шаба-шаба аргатнызыр бушне тылрада вол шутра рейхо жынчеде табына шәмірседік малла шуғышлары канрат. Турханов отряджы манжын пызық шкул бүлчі. Эбі партизанла выржы вутне мінле чыртсе ямаллыне самаях вірінсе жетірімінде. Халі әше тұтынмада булать. Хамын пәжік ушкынымба тван жыржыва таврынадып та паллаган антифашистсене пухса варманба виденне Альпта везем хушинче неміш партизанезен отратне ергіліме тұдынадып. Фронт линии пурьенченде Германичи кезем батне шевхарса житне пиріне ше шымыллатма бұлдарад. Шагымеде пурнышлас тесе Кальтенберг совет партизанезем Варшавари вутлуынгран тұқсағайма шуғыштыд не білсен, шылны шулне хулан, шуршыр хевел аныш енче жырамасенче. Канрат разведкана хыйны ушканчи виже болякпа пірле тул шудылас умен тұқсағайры. Шак вғытра немішсен часовойзем әндіргезе ждеші де сізімліге шуғадашы. Халі де шаплақ пульчы. Везем устава бұсса канма гайныбе ұзы көрса, Кальтенберг ушкане автомобильзем юзаган цеха пір чырмавзырақ бірза кечі. Ку 2 метр тұршы кирбет шурт. Унын темірі витнедірді вастани бұшланзана ежілзе аннычы. Анчақ сулаға стенебе матча ежілчіге хушинче пішкінзе ұтмалық бұжы вырын юлна. Хыш бір жерде арыш-біріш вырдаган темір каштазем айынчен хырымба жуза дұқмалығет. Партизанзем шак хыружы жолба ұзы көрса, тышман тылне темеші хученде разведкана кайзе келіні. Конда немеш патрульзем келзе кемеші. Шивыхрадраган часовойзем час-часах поста бұрақса канма гаяшы. Кашны самантрах кәмсірдетсе железбек шағынса драган каштазембе бетон плитезем айне шын бұрза кересі жінжен ниганда жұтламанынде. Шавынба разведчиксем кондан бір чырмавзырақ иртсе жүрені. Халі де шаплақ болчы. Хевел дұхны жүк візем Муранов районне бұрза кечіш. Кунды жүртсене неміш сапөрізем август уйхенчех мені хурса ишілдерзе андарны.
Пур жердеде шемрік кирбічсембе стена жөмінжен хыйбынна штукатурка кубизем шула білседірашы. Тебір чух урамзембе тұғырлықсем ұшта бұлныне де білме жүк. Ижілсе анны шүрт ер хушыне автомобильбегін амар, шуранды бұрса кемехен. Шағында күнда пәршінда көрінмаш. Разведчиксем шак район урлы хыш вырындан кашса каймалыне теплін балырдыш. Отрядын шағындан күн шудибе мар, шерле утса иртмеліне білсе, тәттімреде инжетренех көрінма бұлдыраган ябалазем ұштыне лай хастуза юлчыш. Халенде візен игі жол кайрақ шундарза яны Гетті деген района бұрса кемеллечі. Он урлык ашсан хула дулаш не туғасы демек мар. Візем шемрік чүрежерен шуды керекен путвал жыраза тупрыште каш пуласа шавында кетме жоғышларыш. Вастани пушланычен кунда товар складжы болны болмалла. Пур жерде де ешіксем куплан завырдашы. Разведчиксем шав ешіксем жіне ларчыште шырт каламадыдын жеш. Ундан Кальтенберг сыран сумкыран Варшавы планне кыларса, хызем кунда мінлі жулба келсе жетнене херлі крандашпа баллы дұры. Эш сырлараган жынна чазах ыйхы бузать. Разведчиксем де абат шине хышын әндіргезе жетіріш. Перезем шине-шинех анаслашы, те призем кушесіне ирксір ушкалазаларашы. Шавна курсан Конрад візіне шеллері. Юрі, тері выл. Хевелан мазыр пурбірех Гетті херребе тызылза вырдаган шоссе урлык ашма жүк. Унчен выртсаган репин. Вғыт читсен сире хамах вырадып. Партизанзем ешік кубизем хушыне сава дурбассы сарчыште выртны-выртман шивырза кайрыш. Конрад хыйде юлашки вишедалықра иге сегетрен ытла шивырманчы. Шавынба вылдайындыргезе житрі. Куш хуба хизем хурадықланран тунылбек еврланза кайрыш. Пуш саман цирен шірелле узынат. Сисме зіртелерзе каясмар десе вылтеми жіберус турды. Анжақ куда бұлшмары. Вара сехе чуры ихба керешне хышын кышта булен ужылазметпе путвалдан тухрыде хыру жеделік курза вранза кайны шынбек хывырт сывлама бұшлары. Вәзем бұданза выртны шунық шурда немеш салдагізем тавраллах шавырза илнемен. Кальтенберг тебір худ путвала чымашынчы де әлгіреймері. Вермахт капитанебе каскадығынна автоматчиксем ун шулне пүлчіш. Хальт, хэнді хох! Хайярын кышкырчы капитан. Конрадын патруль тавражызембе тіл булзан кытартма ядарлаза қадірлене суя документсем бұрчы. Віземына піррежеш мартышман алынелігі сірен қыдарны. Унсыр бұшне выл шавгун сымақпа каламалли пропускады білнічі. Шав документсене вермахт капитанне лыпкын кыларса кыдартны булсан, візем бір-бірінчен чип-чибере ғуйрылса кайны пулычы жиден. Анчах кәтмен шырден хыйне пур енчен де пыжалба тілленіне курсан, выл шухалса кайры. Мен туны шинчен теплін шуғышламазырақ, алри автоматне хывыртчыклер де хыйн шулне пүлнішін земьянне вырым черекпе персе ячы. Вермахт капитане тюрех шірет үплетірі. Унба юнашардыраган салдақсенчен вишшіже тебір самантран чулку бишінчен евансанчыш. Ыттызем шемрек стена хышне тыжыште пожалезенчен керслеттерме дыдынчыш. Кальтенберг хыдечі вықри шурт хышне бұданасшынчы. Анчах кирбіч кубишінчен чупсанны чух, она умлы хыштлынақ темежі пулі пырза тевірі. Вара вылда шерелле дүнчі. Партизанзем пыжалса сыйлце тарны хыран вранца кайрыш. Темле хывырт улшынса быраган лару тұрырра да пужа жуғатман алік тюрех шемрек чүрежерен пырза бұхры. Шыбақ шак вақытра чулку бешінчен жупсанаган Кальтенберг шере үкірі. Алек уншаварынчен юн юқса дұқныне аванақ көрчіде, мен болса иртнене теріс онланса, унда да кунда чупкаласа жүреген неміш салдагесіне автомат вүджібе шундармадыдынчы. Ша вғытра унын юлдашызем путвал алкне пужы печкезембе ешіксем купаласа битерчіш. Тухыр, илтінчі тулдан хулын сазы. Хабыр ерік бе барын сан сире чәрін хварма бұлдарат бір.
Сымахпа хуравлас вырне партизансем кужа курынаган немеш салдакисене лайық тіллесе пере-пере үгерме тыдынчыш. Табынагансен ирксірех чулгубызем хышне лыпчын завыртса кужа курынман тышмана инші тренпемелі пульчы. Анчах шабжагансен вайы ытла да танмар. Виші партизана сағалран да шыршин табынны. Шитменіне путвалын алгыде, бірден бір чүречі де шемрік шурдан пір енне гына дуғашы. Шавынба хыжалда мен бұлзайыртіне партизанзем курмашы. Хырушлық шав енжен берсе шитнемен. Немешсем алыкран бұрза кеме май жүкіне тада путвалды жінзем иркен барынма келішменіне білсен, чүрече сірістен айенжен бұрза матчадырыне взрывчатка хыбартса құрза сирбітсе яжыш. Вара путвал вырыне варенке еврле тарын шыдық кынадырза юлчы. Шак тарын шыдық виже баттырын тванла мазаре пульчы.